for a Thursday morning. Like, this is an insane amount of people. Everybody's super hyped. Slacks walked out on the stage. Everybody's like, yes, Slacks! Let's go. Like, yeah, what a great crowd. Well, I still got to introduce the rest of my panel here. We've got Mr. Winter all the way from SEA. Hello, Nat. Hello, Andrew. Hello, Mr. Stipage. Always nice to see you. Same here. Always good to be here. This is my 8th TI, and it always feels like it's the first one. I always get way too excited, and good to see the crowd. Good to see that there's so many people already in the arena. Can you introduce him? You didn't introduce him. You gotta wait for the introduction. I don't need no introduction. Because it's his 8th TI. He needs no introduction at this point. But it's such a pleasure to see you guys, of course, here out on the stage. Have you had a chance at all to talk to some fans, to get out there to see more of the arena? I mean, I've been busy with this guy. He's a handful, right? I have. I saw a guy biking to work yesterday. That's not the arena. He's out in the crowd somewhere. Yo, shout if you were the guy. Yeah, unfortunately, He's out they're there. not there. It's but just there's one guy, so it's very there was that quiet. one guy. We know 2 guys, though, that love to catch up with our fans, get all of the inside scoop before we do kick off the international, and that's Slacks and Tsunami. Yes, right, everybody. We are outside right before the doors open here on day 1, Barclays Arena, 8 a.m. Tsunami, and the people are awake. Are they, though? Are you guys awake? Ready to start the day? Damn, he was Bright and early. somebody way in the back who didn't even hear what you said and went, woo! Good for that guy. All right, I'm going to interview the freaks at the front of the line. You go down. Let's see if we get some info. Gentlemen, the first men in line, how are we doing today? What prompted you to get up here today? Well, I had to get up at 5:45. 5:45. Yeah, and then we didn't breakfast. Just got here on the way. We grabbed something, and Are you with these guys? it's my brother, and he's our friends. Yes, I person. Also here, he's always here. All right, are you guys all Dota players, or are you in the same squad? What's the deal? It's really awesome. Look at his collection. Oh, we've seen Mr. Crimson Witness. Once again, Mr. Crimson Witness has come back again. He's getting his new pin for the year. You've been to every TI. Good to see you again. We'll do a longer piece with you in the crowd, but how's it feel to be first in line for the 14th year in a row? I don't know about that. I do it so they don't have to. Ah, that's good. Now, you guys said you pumped together? Who? No. We met at ESL Birmingham last year. Oh, Birmingham's. A friendship made in Dota land? Yes, it's possible. What better advertising than that? You too can make friends if you go to these things. Django, gentlemen, hope you get the best seats in the house. Who do you want to win? Well, I would have liked to Liquid to win, but Well, you know, we all can get what we want. now Nigma would be nice. Yeah, baby, stars align. Let's go. All right, thank you very much. Hello, beautiful shirt there, the Hoodwink Burger, delicious. Very good. What's your name? Anirudh. Yeah, how's it feel to be second in line? Too bad. I mean, I wanted to be first. I woke up at 5. Kind of disappointed. I'm so sorry. I really thought that was going to go a different way. Do you know these guys? Yeah, we all came together. We're from Berlin. Like, we have a pub stomp group there. I'm from the US. He tried to hide that, so that was a good effort from you. We're all from Berlin. Don't talk to me. It's all good. All right, sir, you excited to get in there? Very excited. All right. I'm sad I'm second though. We're in the same group. Well, technically, you're like 8th, so it's not that bad. Still more bad. Yeah, no worries. Tsunami, did you find someone? I did. Okay. So this is a massive pub stomp group, and you've been to quite a few events with this, 30-person group now? Yeah, I think the group itself is it's even bigger, but like here we are 30 people just to come to watch it live. So. And you guys are German locals, so I need some German language tips on how I can hype up like a Dota crowd. Because I remember I did the Berlin major, and I was told it's something like, "Was geht Berlin?" It was something like that. Yeah, that's really good. That's already a good one. Like Was geht Hamburg always works. Okay. And I don't know, maybe, I don't know, you want them to cheer and like be excited? Yeah, let's say, what would I say to these guys if they're saying, like, are you ready for TI? Are you ready for some Dota? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Bereit, ja. Bereit? Seid ihr bereit? Let's test it. Let's see how many. Hey, how many Germans are in the crowd? Das be bereit? I don't think I got it. I tried. But then you're ready for your first ever international now? Yeah, I'm very excited to be here. And you've gotten a little gift, I say. I made you bracelets, like with the theme and everything. It says TI14. Amazing. Just a small sample. We got to get you into the secret shop next time. But thank you very much. Enjoy the show. And I believe Slacks is down there. Hi!
What do you I want? found Tori! All right, you think you got a good bracelet? Tori said she made bracelets too. Give me that bracelet, Tori. Look at that, baby. That's gold. How's your bracelet? Oh, green. That's pretty good. Green. Tori's the queen of bracelets. No competition from Tori. Thank you so much, Tori. You excited? Yes. Yeah, she said, please don't put me on camera. Please, please, please. What's your name? Erwin. All right, you here with Tori? Yes. All right, why are you guys here? To watch TI. Yeah, who's going to win? Falcons. Falcons is going to win, the Falcon fan. How could they possibly beat Extreme Gaming, sir? Because they have ATF. Okay, the toxicity runs well. Thank you so much. Tori, very non-toxic. Give him the bracelet. Where'd he go? Oh, he's found another one. All right, Tsunami has another victim. Tsunami, who do you got? I've got a purple-haired person. Oh, she's wearing a liquid jersey. Everybody point and laugh. Sorry, just kidding. You know there's a hair dye meta at TI. You've seen it over the years, right? I'm pretty sure they're following the other meta though. Slacks, I found your people as well. Hey, the boys! What's up, my bald brothers? Who else wait, we got? The line last goes one. further. I got one more over here. We've got a man ready to represent the heroic boys. We got the sign. We're out here. How you doing, boss? I'm doing okay. And you? I'm doing very good. Look at this. You even got their level 30s on there. Oh, my God. We got the meme Meepo right there. Fantastic. How do you think they will fare? Are you going to be cheering them through? I think they are going to do like really good at this today, and they're going to win the TI for South America. Okay. Any other SA fans out here? We got, you got another one. Talk to that person over there. Yeah, she's very excited. All right. Yeah! Well, I sure hope you two are sitting next to each other for that one. But thank you so much, my friend. And with that, we have talked to many of the fans. Fans, can we get one more time for everybody at home what idiots they are for not coming? Let's hear it. Are you guys ready today? Oh, they're set. They're ready. Thank you very much, my friends. And we'll shoot it over to you guys. Back to the show. Slacks and Tsunami always doing a great job of finding out all of our most dedicated fans that are out there. But everyone here showing up on a Thursday morning is just as dedicated, wants to watch all the Dota actions. Have you guys run into any other fans out there? We were busy doing prep. Okay, I wasn't. I ran into Tori, and she gave me my own friendship bracelet, by the way. Can I just give her another shout out? She was at TI last year as well, giving a bunch of them out. So big shout out to Tori. She's a massive fan, putting in a lot of dedication there. For you guys, though, seeing some underdogs being cheered for there. Heroic making it to the top 8 and having some fans, getting some artwork out there, some signs. I can hear some of the cheers too. Everyone wants to see Meepo. That's what it is, you reckon? I think people want to see Pudge. This is the only team willing to pick this guy. Yeah, it would be really cool. Imagine if he predicted that Heroic is going to win TI with 5 heroes that he actually drew on that sign. That would be pretty amazing. That guy's the Oracle, the true Oracle. Yeah, no one was Oracle enough, though, to be able to predict the road to the International. We're going to have exactly what the Swiss bracket looked like a couple of days ago, all right? I know not everyone might have been watching, but you should have been, because there were a lot of upsets, a lot of game 3s, and a lot of 60-plus minute games. Anything that stands out for you, Jenkins, when you do reminisce back 3 days ago? I mean, this just genuinely has been like the least predictable TI that has ever happened. The games have been absolutely incredible. We've seen a ton of like 60-plus minute games. You know, previous TI winners are out. Like everybody is saying, and I 100% agree, that no matter who wins this year out of the top 8 that we have, like it's going to be some Cinderella story, right? Yeah, also the fact that Chinese Dota, are they back? You know, that's a really, really big question, you know, after the road to the International. Yeah, they had 2 out of their 3 participating teams qualify to the International, make it to this top 8, and they were 2 out of 3 of the first teams to make it, right? We had Extreme Gaming go undefeated, Lacoste, Tidebound. They lost to Extreme and then ended up qualifying just the day after. Yeah, they had a pretty rough year last time. TI 2024 was the first TI with 0 teams, Chinese teams in the top 4, and now they already have 2 in the top 8. Chinese Dota is definitely back. China is in an interesting spot because, yes, they don't always make it to the grand finals, but in the last 26 tournaments, in the 5 grand finals they did make it to, they've won 4 out of 5 of them. So, like, they just need to get there. If they can get there, like when China is dominant, it's really dominant. So I don't know, it might be their year. We'll see.
Yeah, it could also be a patch thing. I think this patch currently really favors their playstyle, where a lot of heavy team fighting, Chinese teams have always put a lot of priority in that. So maybe this is their time, Yeah. Would you say then that Extreme Gaming are your favorites to win Winter, this TI? Yeah, probably. I think they have a very favorable playstyle towards the patch, and they're doing really well. They boot camped in Europe for a month, approximately. I think that actually helped them a lot, because in SCA and in China region, it's really difficult to find scrims. It's hard for you to figure out the meta. I think being here itself helped them a lot in the past month. Yeah, the fact that they're doing that whole month lead up, because like Cost, there's been conversations on what is too much that you kind of feel yourself burn out in a way that you're almost over preparing, but then you have to find that line that you're not coming in under prepared either. Yeah, you got to find that right balance, I would say, but it is also the reason why we are having such good games, where we're seeing such 60-minute games, we're seeing some of the new stuff coming out as well, is that we did hide the information from the public, what these teams are going to be playing, so there's a lot of new innovation, a lot of new stuff coming out, which I'm really excited to see. Yeah, is there a specific team for you that has more of that innovation and therefore could potentially go further? I would say Nigma Galaxy. This is the team that I think a lot of got surprised with being in the top 8. They started pretty strong against the BB team and then losing 3 in a row. But this is a team that will get your heart pumped because they had played another series after that. They played another series after that, eliminating Navi, eliminating Aurora as well. And this is the team that has a lot of hidden strat. They're the only team that are willing to play heroes like Lone Druid. They're so far undefeated, 2-0. And this is why Ghost is such a scary player. I like what he's been doing with some of these hero picks, but this is one of the plays that he did. I guess that's why he's called Ghost out of the invis. The bear attacks him, even forcing Miero to use a refresher, and he manages to get the kill. I love to see the gelling between the team. I feel like Nigma Galaxy right now are extremely hungry to win this whole TI. Yeah, I think winning 2 elimination series as well, and whilst they went quite long, it felt like the games that they did win were just very dominating, and that Lone Druid pick being somewhat of a specialty for them too, no one else picking it up. But Jenkins, I haven't heard from you exactly which team is going to win in your eyes. So I was spending a lot of time during the group stage watching player perspectives. Right? I was trying to get into like, how does, Satanic, for example, like how does he farm? How is he always top of net worth? And I saw a little kill that to me really represented like a champion mindset from this kid, because my question was like, in front of a crowd, can he perform? So there was a kill that I watched where he killed GPK solo, completely solo. And like the way that you have to think about this, the way that I would think about this is, imagine you're Satanic, right? For your entire life of playing Dota, GPK has been good. Like this guy is the Eastern European mid that even when his team is not good, he is still good in carrying his team. Like that name bears a lot of weight in that region. And in that clip, Satanic uses his BKB at the last frame before the enchant totem hits the ground. And he had a Kaya and Yasha, right? So it's not like there's some amount of time, like there's 25% less time in the cast time there. He's like calculating that. He has the instincts for that. Like this is insane to me. Like to kill a core in Dota is very difficult. To kill a core at TI in Dota is even more difficult solo. To kill GPK of all people, this is insane to me. Yeah, it's phenomenal to see. That question still pertains, right? Because there's only a handful of times we've seen people come into their very first TI and win it. So there's some notable names there, yeah. Sure. You got the Thompsons of the world. We'll see with him. I do think that the team around him is playing really well. They're actually doing a lot of things that Extreme Gaming are doing when it comes to team fighting, where they take very interesting fights. I remember seeing one clip where P-Vision, they were like 3v5 at the Roche pit. I saw no one epicenter, BKB, jump into the Roche pit, instantly TP out. And it's one of those things that as a Dota player, you're like, what is he doing? Why would you BKB TP? Boom, 9 class steals the Aegis. They trade 1 for 1. They don't lose the game because they got the Aegis in this play. And it's like, somebody made this call to take a fight, but not really take the fight, right? It's something which is like, if you're a more skilled Dota player, it's kind of complicated to do. It's not just committing or not committing. It's like some gray area in between. So in terms of fighting, I think P-Vision is
exceptional as well. They're on the level of Extreme Gaming right now. I feel like you're really selling, the plays there for them, the story around them. But I do think that it is fair for people to have those questions. It's first times. You're going to be first times out on this stage as well for a lot of those players. 3 of them, in fact. But there's players that are veterans here. There's players that have won before. We're going to have a look at exactly who are still multiple TI winner hopefuls for us after having such a cutthroat road to the international. We say goodbye to 8 teams and also a lot of 2-time hopefuls. So right now, Tidebound, Tundra, Nigma Galaxy, and Falcons, they're the only team that have potential 2-timers, Lacoste. Yeah, this is very interesting. You can see, the old Tundra squad as well, Skeeter, Snaking, and Saxa being on the same team. You see the combination between Team Liquid, the EG with the Sumail. The King is back. The uncrowned King is back as well. Ame, he wants the crown. But yeah, also the Chinese players as well. I'd say they've been very hungry. Last time they won TI was TI6. OG kind of had to ruin it because we had West, then we had Chinese team winning. OG, we were too good at the time, kind of ruined the perfect sequence that we did have. But yeah, I could definitely see somebody being crowned again as a TI champion. Yeah, well, there is still one person as well that could potentially be our very first 3-time TI winner. That's, of course, 33. He's still left in the tournament. All of our other potential 3-peats were unfortunately eliminated when we had to say goodbye to both Aurora and Spirit there. Yeah, hope the stars align for him. I can't wait to ask if he's going to change his nickname to 333. I love you think you should have another one? I love that this is just Spirit and 33. Like, essentially, this is the 2-time Spirit. It's so funny. No, it is. It's a lot of fun to look at it when you see it there. And it was really sad to have to say goodbye to the potential of getting more competition of the repeats, right? It was nice to see such a full graphic of those 3-timers that could have been, but they weren't playing up to par. We had to say goodbye to them, which I think it's a mix of fan favorites, but also kind of player favorites. Everyone thought Spirit were coming in really strong and unfortunately. Yeah, I think we had like 70% of the people predicting that Team Spirit is going to be winning TI, and guess what? You people were wrong, so were I, because they looked way too good coming into TI. This is the squad that we talked about being one of the most resilient teams in the world when they're trying to close out the game against Team Spirit, but something just didn't click. I didn't feel them being as hungry, and some small mistakes were definitely made, but I'm sure this team will bounce back. Yeah, they like lost their last 6 matches in a row or something before getting not what happens usually. No, and it's really surprising because the patch kind of feels like it's going to favor their kind of play style. They are very similar to Extreme Gaming where they play for the late game, they're really good in team fights, and not doing well here is really very, very hard to take, if you're a Team Spirit fan. To be fair, not to make excuses for, the previous TI winners, but like Spirit and Liquid, the way that they got eliminated in their series, like the first game, both games went over 60 minutes. And I understand that's happening a lot these days, but like the games are very close. I think the level of competition has just never been higher in this game. I would agree with that, but also the way that the format played out too just led into we had to say goodbye to some of those teams. It was kind of inevitable. We've only got a top 8 here performing at the international, so we were going to have to say goodbye, of course, to 8 teams. And you've talked about, Winter, whether you thought this patch was going to favor them, but I want to see what heroes have been favored this patch, right? We want to see who's the most successful, who's been played the most, because that's something other teams are going to be looking at. They've had a couple of days now to really reflect on the road to the international. That was such an intense 4 days for them. Now they get those 3 days break. And for our most picked heroes, it's really heavily support leaning here with the Disruptor, Bane, Pugner, and Snapfire. I mean, the heroes here have one thing in common where they have catch and they're really good at the team fights, So basically what's happening right now is you have to play the map. Maybe you don't have a good start, but you're still going to be farming on the corners of the map. So it requires you to have heroes that can catch the enemy heroes because you can't take a direct team fight. But when you are strong enough, the heroes that can take a direct team fight is obviously also going to be very, very preferred because team fights are very, very important, especially around the objectives, Tormentor, the Wisdom Shrine, everything, So team fight is, I think, the name of the game other than Helm. Yeah, these are all lane bullies, pretty much, all these supports. Disruptor, Pugna, Bane, Snapfire. And all 3 of those heroes have been picked, you know how many times? 33. I think this is a sign. It's his year. It might be the sign. I love how into numerology Lacoste is. He's like, I'm just going to, all the numbers, they just seem to meld together. This is the astrological Yeah, TI. Mercury is in retrograde. It is definitely now, in retrograde, yeah. What star sign are you, Lacoste? I don't even know.
Let's have a look at our most successful heroes, though. Let's get back on track. Let's keep talking about something we all know and we all want to hear more about. And this is a little bit different, right? Our most picked were the supports favoring, but for our most successful, with over 10 games so far here in the international, road to international, is favoring the cause with a question mark because of that alchemist. Yeah, let's talk about the elephant in the room here, guys. That Shadow Fiend is so broken. No, everybody's the thinking other one. it when they see it. This 9-class alchemist. I was trying to figure this out. It looked so complicated the way that P-Vision was playing it. Like, this is something that just does not work in pubs, because every time 9-class would like clean up some farm somewhere, some core on P-Vision would go and basically like act as a support somewhere else. Like they had, and it was never the same core. Like you couldn't duo queue with a buddy and have them kind of like act as a core that's supporting. It was like whatever core it was convenient for. They were like weaving in and out of like, okay, 9-class, you can have my farm. I mean, imagine being DM, in this sort of game, it's... But the thing is, it works. It wasn't just DM. It was DM in the laning phase. Don't get me wrong. That guy gets grief, bro. But it was the other cores outside of the laning phase. Like, it just looked like such a complex strategy to play against, which is why I understand why teams are just straight up banning it. They're like, we don't want to play against a team that does this. It's just so weird. You're a P-Vision enjoyer, though, so I want to hear from Lacoste and Winter as well what they feel about it, right? Because you think they're going the way, Jenkins. So you're like... You're going to hype it up. It's done well, but I want to know if you guys are split, if it's the same as the win rate, if you're 50-50 on this hero. Well, I think the thing with the ALC as a support is you have to kind of help the support get a good game. So you need to pick an offlaner that enables your support, and usually it's the other way around. You pick a support to enable your core. But in this instance, you kind of have to adjust that, and like Andrew mentioned, DM is kind of already used to it at this point. I have to play for my support. He's the core, I'm the support for the first 10 minutes. And it works out for them, and especially because of the lack of information, you don't get to see what your opponents are practicing right now. So I think this actually helps them a lot in developing all this new tech, so to speak. They've been called out to be playing dishonest Dota throughout the Dobrý years. den, chat. Kind of this trend where he's playing this position for Slark, something that he's on the completely opposite side of the map, going for the careers, just not playing Dota, playing for Vision, being very annoying, forcing any kind of rotation. Team he shows on the map for a brief second to try to force a rotation and goes away. Like this is very Já vás tu pekne vítam, budeme chvilku ještě počúvať akoby ten main, za malý moment tam budeme mať opening ceremony a takéto podobné věci, nezmeškáme tam nič, asi tu ještě nastavím jednu podstatnou věc. I don't think there is honest Dota anymore. I don't think this exists. Since the Facets patch, like when we looked at the most picked heroes, like just consider Snapfire for a second, right? That hero used to be kind of honest. Now you're getting a talent where you get 2 cookies, you're going for the Aghanim shard, and you're one-shotting creep waves. Chat, chcete vidět, ako to vyzerá v aréne? Môžete sa tam ukázať, kto tam je. Chat. Takto to tam pekne vyzerá. Nazdar všetci v aréne. Ešte raz dobré, krásne ráno všetkým. Dúfam, že tam uvidím nejaké české vlaječky a podobne. Tieto podobné zábery tu budeme mať bonusové, chat. Nebojte nič. Nebojte nič. That's going to be banned, but we want to see exactly where our teams are now lined up that we have. Áno, ideme sa pozrieť na tabulku spolu s mainom pekne. Starting off in this after such a grueling 4 days of the road to the international, it is only fair. Tak to nám to tu vyzerá, chat. These matchups are so close. You're going to have all 8 teams up there, and then of course we can talk about our schedule when exactly they're going to be playing. But is there a matchup that you think isn't so easy to predict if you were in your Dota client and trying to look in your predictions right now? I think there's a lot of them. I would say Tidebound against Falcons is Saber tam je s celým týmom Liquid, ale akože neviem, či budú na paneli, to nemám to info, ale budú tam normálne. Their own style of Dota. They're really not building into that Helm of the Dominator the way they did eliminate Team Spirit as well. Didn't buy a single Helm of the Dom. Chile si to už sú akoby Tideboundi, tam všade dopísaní, že ich počítajú, víš to. Some of the longer games as well. This is where Team Falcons really shines. Would you say that Falcons máme program, chat.
No. In this Falcons is tournament, would you honest say team. they're an honest team? No. They just play Yes. their own dishonest Jak, Dota. Exactly. jak Well, there nie was our sú schedule honest there, I team? think, is Halo? off with BB To je up full against honest Galaxy, carry back offlane up team. Falcons Hej, series, nechajte well, našich that. ptákov, Of course, kurva, second is fix. gonna be P-Vision up against Ptáci. Heroic, and to start us off, it is going to be Extreme Gaming up against Tundra. All of the games, in my eyes, are a must-watch, a tune-in. But for you, Jenkins... I mean, I gotta go P-Vision Heroic. Yeah, I knew you were. I But knew you were. the thing is, because also, you know, on the other side, you have Heroic, which I think has surprised a lot of people. Like, they are playing this chaotic, fundamentally South American Dota. Like, it's so good to see it back. Like, Schofield and Whisper are playing Pudge Clockwork offlane. Like, this is some griefing stuff that your friends are playing in unranked, where it's like, we're not going to win anyway. You know, we're going to play Pudge Jak Clockwork. uvidíme dneska Yeah, I mean, they're Clock also Pudge heroic, linku od side P-Vision, on tak mi the normálne win praskne streak péro, so far as prisahám well. na tom So main there's stage. those things you have to think about. Ale that's hľadáme coming tam into české that vlajky, series. Oh, they čet. got momentum, for sure. Potom. 100%. Of Treba course, hľadať vlajky. those heroes that you mentioned there for P-Vision, but that's not the one that we're going to be starting on. It's Mám gonna tu be aj Extreme niekoho Gaming up priamo v against Tundra, Twitchete, so I think kto je it's only fair priamo before tam a we má get to tam into niekde na mobile TI, ešte before k we tomu, get into ako all those volá nitty-gritties Twitch. we talk about them, just Alebo exactly niečo how we také. can expect this to go, because Tundra having a stand-in in that position 5, Whitemon not here with them, Toby instead, and Extreme Gaming being our 4-0 team, undefeated. Yeah, Tundra kind of lost the formula. The formula is 4 players plus 1 SEA player. I wanted to ask about that as the Southeast Asian expert, of course. I feel like Whitemon is potentially Satanik sa the best trochu zaobaluje, position ale five in the to je world. ten I think a skill, lot of chápeš? people have Už held koľko this creepov opinion. vyfarmil. If there's one On person proste that you fat are carry. going to replace him with, I feel like Toby has been the Ferry, stand-in of the vygoogli year. si to. He has proven Už je that to he is tak a genuinely very roky, good position rokúce, 5. People tá ask, well, kauza. why is he not on a team? It's Pretože because bol he's proste switching to creep position na 5 všetky this year, ženy. right? He's learning, but he's learning at a crazy pace, and I feel like he's having a lot of impact in these games. Yeah, he also has a very wide hero pool right now, you know, and considering he just swapped over for about a year, it's really, really Tam impressive. to je najlepšie, to sú dvaja Do you feel like standing quote making on that quote, aj keď change ich znova menej, by is som making povedal. any change in Dota ever easy, really? I think from the off lane to position 5, Yeah. some of the things are Komentátor bol kind dobrý, of to áno. overlapping in terms of the item To builds, because nikto sometimes on nehovorí, že position ne. 5 you build like support items, like aura items to help your team. That's kind of something you do on the off lane as well. Whereas if you compare like switching from mid, say, to carry, I think would be quite different. You know, it's a lot of the things that you do don't really connect to each other. It definitely depends on the heroes, right? And like Toby's known for like Venomancer off lane, right? Like that's a position 5. So I Čo to feel like 2 there was minúty, enough kurva. that he could play his specialty Opening heroes at ceremony. position 5 just to start out, Ah. and then learn how to play the other heroes by first learning the role, playing his specialty heroes, and then switching into the other heroes. Yeah, this guy has the most deaths out of any player, average Oh, number of deaths. he went there. He went there. I was trying. You were, not to- but in a good way. You know, these are tactical deaths that he's providing vision for the team. It does allow rest of the team to play extremely well. Like you're killing position 5, but they're really not getting the value out of it because he's collecting the info where the enemies are. And I think Toby has been doing a very good job at making sure that he is securing the lane for Crystallis because they're winning most of their lanes. I mean, look at the team that he's playing with. It's Tundra. Like these are some of the greediest cores, depending on like what they're playing. If it's like BZM, Invoker mid or something like that. Okay, chat, koľko bude priemerne dominátoriek v každej jednej hre? For that team. Ja myslím, že I think 1 až 2. You know, he was like a sacrificial off-laner, doing a lot of things for your cause. Now you're playing a sacrificial position 5. pre každý doing a tým, lot of myslím. I mean, I would argue that's actually better because now you're not doing it on a core role. So it has a least amount of negative impact on the game for your team. Yeah. The inverse, though, when their opponent's Extreme Gaming, it just Normálne mi feels z toho like hučí. they're winning Ukáž? these lanes. They're coming together early Ja as to a group, počujem and tiež. there's no really stopping what they're trying to achieve. The number advantage almost always is in favor of Extreme Gaming. Yeah, I mean, they're definitely a very, very Ty si to tough mohol team komentovať right now. I dominátorke. think there's like some kind of heroes Ja that vás you mám probably have to think about zdominovaných. when you're playing against them, Alebo but skôr overall, mňa. it's very, very No, to je, difficult to to je play jedno, against them in a nejaký game because vzťah they're tam so good nájdeme. at the team fights and outmaneuvering you on the map. Yep, and I think it's worth mentioning, we're talking about position 5s. X-Nova has the world record for D-wards over all TIs. Like this guy, Which TR is that? all TIs. Oh, it's, Over, right, so like, he has the world record. I see. He's the record X-Nova je holder. So if you're najlepší talking in terms of devorder D-ward, like, na this guy's the svete. best support in the world for it. Vision game, he will win. Okay. X-Nova, the god of vision. Countdown going on. Oh, oh, oh!
Yeah, it's a loud one, right? The horn, Lacoste, do you remember? O môj Bože, ja mám zimomriavky. O môj Bože. Yeah, I think it's time. I think it's time. It's fucking It's definitely time, guys. It has been 14 years since we had an international in Germany. The very first Sme one. naspäť. Yeah, it's massive, right? Whoa! We're back here in Germany again. It has been an unpredictable road to the international so far. I'm sure that journey is going to continue. There's going to be a lot more action. And whilst we've talked a lot about things that have happened and what will come, the one thing I know for certain is that it feels not official yet. That we almost need to open the new chapter on our 14th international. Let's go, baby! Let's go! Osem, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Some call it fate, others destiny. A meridian that spans the course of cosmic history. Tak to je husté. Vesting all that was and all that will be. Kámo, Marvel môže ísť do piči! Chasing the spark of creation across the eons, into the unseen eternity beyond. Ó môj Bože, tak táto animácia normálne. Orchester! Poď mi. Ja mám zimomriavky. Absolutného husí kúži. Landejugend, niečo orchester. Proste mlaďasi. Ukážte sa. Našťastie som udol tie alerty, ešte, že som gád. Teraz nerušiť. Ďakujem krásne za to kilo. Tak ale na tej harfe, kamo, harfa je najviac epic nástroj. Pičo? Tak pozor ale. Oh shit. Tam sú. Tam je ten Sumail mladý. Oh môj Bože, všetci DI winners. Ja som ich tam videl postupne. Queen! Díreček.
Doběháme to. Ta je hot, ale ta naľavo jak nikdo, ty vole. Oh môj bože. Pekný pokus Pietič. Ja som sa už tak 8-krát zamiloval, ty vole, chat. course of fate's meridian is broken. When an inflection point arrives, those who see the true shape of the system might step forward to defy all forces of opposition, to inscribe their own names into the cosmic record, and decide for themselves the course of things to come. Cinema. Absolutná cinema. The Aegis of Champions. It shines like a beacon, daring us to meet the magnitude of the moment, to join a constellation of greatness,
to reach for a horizon beyond which only dreams can see. It bears the record, reminding us, the kings of the north, of the battles we all hold sacred. The triumphs we still celebrate. The legends we will forever revere. It summons the world's finest contenders. Universe into the goal! Empowering us to honor the giants of the past. To realize the magic of the present. To witness the origins of the epic stories of tomorrow. Now we gather at the final proving ground, where the path to victory is ever-changing. But the cheers of the arena will always guide the way. Ja milujem Dota e-sport. Ja to milujem, chat. The Aegis of Champions arrives And I in love it. Hamburg, Germany. A beacon of challenge that shines around the globe. 8 teams compete for ultimate glory. Only one can seize immortality. Who will emerge victorious? The battle begins. Je to tu! And now introducing the finest Dota teams in the world. Poďme na to, predstavenie tímov. Heroic! SA boys. Whisper vám zakýval chat. Jumič, ale tuto, teraz už bol v tryhard móde. Tu sú Puč boys. Trošku zaobalený už satanášek. No one tyhle happy jak dva grepy. Team Tidebound! Wing Squad. Fate Beyond tam. Team Falcons! Tu sú! Wow! BB Team! Oh. Katal myť ako Big Daddy. Spiakúci, Nigma Galaxy! OK, Nigmáci. Škoda, že tam nestojí Kuro s nimi, ale Sumaila tam vidieť je epic samo o sebe. Sumaila GH iba tam. Tundra Esports! Handra, free ako jediný free time hopeful. Ten Saxa basketbalista. Extreme Gaming! Extrémovci. This is the team to watch, baby. Kde ste? Chat, kde ste? Ja sa na vás dívam, či tam niekto z vás, kde ste vlajky? Že to nebol Saxiš, ten Nikola Jokic, ten pôjde. Hi, I'm Gabe Newell. Oh! 14 years ago, we held the first international in Cologne, Germany. For me, that first international was awesome. It was awesome to see the skill of the players and the enthusiasm of the community. Before that first international, I really enjoyed the game. But after the international, I loved the game. It's not just the game I love, but the community.
Sure, people talk shit at me in chat, and about once a week, people say, hey, noob, uninstall the game and but that's really about their enthusiasm for the game and the energy that they bring. And that's why, after all these years, I still play Dota every day. Now we're back in Germany once more to cheer and celebrate again. Oman wäre das ein Spaß. To all the Dota fans who've been with us from day one, to those of you who've joined us along the way, and to any of you who are tuning in for the first time, welcome to the International. On to řekl! Možno oficiálně začat! Ladies and gentlemen, you heard the man. Thank you so much, Gabe. Welcome to the International 2025 Hamburg! The International started here in Germany in 2011, and in the past 14 years we have witnessed some of the most iconic moments in esports, and along the way inscribed 55 different names onto this Aegis. And no matter who wins here, I can guarantee that at least 3 new names are going to be added to the list. Absolutely so. No, I mean, nobody could have predicted the teams here today. Literally, none of you guys predicted it. Scientifically proven. Not a single one of you bastards. But anyway, it should be one hell of a TI. We're talking 60-minute games, almost every game. We're going to game 3 all the time. Ladies and gentlemen, this is shaping up to be one of the greatest TIs of all time, baby! Yeah! And there was only one thing missing on that road, and that is you. So crowd, Barclays Arena, are you ready? Are you ready, chat? Jste ready v tom chatě takisto? Then let's get the International 14 underway. The biggest question is my panel ready? Are the viewers at home also ready for what's about to unfold? Because now it's official. Nothing like an opening ceremony, a message from Gabe himself to really get the emotions running in there. I don't know, the pressure on Winter. Yeah, I mean the players are Já just jsem gonna se fakt feel a lot of normálně, defeat, but at the same time, já jsem reálně mám slzy v očích za celý ten úvod. Jakmile tam byly ty vzpomínky z těch všetkých rokov, já si pamätám každé jedno to TI, pozerám to od Doty 1. Absolutně to milujem. He was like envisioning the Dota game in front of him. And they went crazy for Nigma Galaxy. Nigma Galaxy and Extreme Gaming. But I also liked the way Ame looked. He was fully focused. Like, Ame už viděl creepy. Ame už viděl, jak stekuje camp prostě tam. One of the more locked in players, right? Because even though all 8 teams are playing today, he's up first, right? Jakým pětičinách za to kilo, že si chcel zkazit tam to, tam donate ten král kazí svět. And I'm sure that's also why he, was locked in the way that he was. The rest of his team as well, though, also to mám zamutované akorát. standing up there with him. Každopádně chat, prvá sérka, která nás bude čekat, bude Extreme Gaming versus Tundra Esports. Už za malý moment, necháme si tu úvod jakoby pěkně s týmto a budeme se na to pozrieť. A my mu to prajeme všetci. Ale vyhrát ten nejlepší. Oh boy. You just can't commit to a fight. There's Silencer, there's Dawnbreaker, there's Dazzle, there's all of these heroes where it's like you jump in and they get saved, right? The way that bude to fakt velké. Necháme si tam klidně ještě tuto jakoby od chlapců tuto úvodíček. Já si to mezi tím zkontrolujeme ještě jednu záležitost, aby jsem věděl. Chcel jsem se pozrieť, či tam neuvidím jakoby vás všetkých někde v aréně, ale či tu mám různé ty Chcem ještě pozrieť, či tu nemám lepší. The toughest thing is you're saying the players they've had tu máme dobré player kamery, kde tam ještě nikdo nesedí, to vám nebudem ukazovat chat, dobrý, OK. One of the least amount of games as well, Lucas, so where are you even beginning to look at how to break down such a dominant team? You need to shut down Ame. In all 10 games that they did shut down Ame, asi tak, no. Tak to vyzerá ta arena, chat, kdo by náhodou
Neviděl. Takto. Takto to tam krásně vyzerá. Plná arena už teraz pomaly, jak se tak dívám. Rovno z rána, poctivý v Německu a jsou tam aj naši CZSK boys. Nevím, kde je náš corner, ale to najdeme, chat, jo, to najdeme. Oh yes. Pozrieme si jakoby to, nech si pozrieme aj věci. Really well, and they always have like Nezmeškáme nič, já se vám budem snažit vyrobit čo nejlepší. It's not just like one condition. It's they give themselves enough conditions that if they get the vision, production value, nech tu nezmeškáte nič. But that requires like an insane amount of synergy between the players. Simplnovou jsem vypadáš jak hodně moudrý děda, no veď právě, já už jsem děda Doty. Já se tak cítím a milujem to. Za ty prachy bych tam seděl od 6 ráno, co ještě neotváralo, ale chápem. A zase tak jako extrendra je to zase jako nepreháně. Není to Taylor Swift koncert. No anyway. Za chvilku začínáme chat. Elephants in the room. When there's like 2 Dominator creeps running around cutting creep waves, like yeah, it takes a while to push towers. There's no creeps taking the backdoor protection off. You have to kill the creep first, then get a creep wave to the tower, then push the tower. This is a 3-step process. It's not exactly easy. I mean, it kind of incentivizes heroes that can kill off the creeps, right? You've been saying to me that that's why Nature's Prophet's good, because you can kind of TP in from anywhere and you can kill the creep, deal with the problem, without moving too many heroes to one side of the map. Yeah, I completely agree. I mean, you TP globally, like you also mentioned it, that the heroes that can actually kill the creep are carries, and you don't want your carry wasting a very long cooldown TP scroll to go somewhere and kill the creep. So a hero like Nature's Prophet that can just do it for free on a 20-second cooldown, like that's great. And by the way, the creep can't get a Quelling Blade. It can't get out of Sprout, so that's really nice. Another reason that Nature's Prophet is overpowered, there's not enough of those in today's day and age. Well, look, who really knows, right? Sometimes we think something is overpowered, we let it through, we don't actually see the result we expect, and something we can expect, though, is for our series to start very soon. We've already seen our teams out on stage, but now we want to welcome them to the stage. We want to bring them out, put them in those booths, and of course, we're going to start with our very first team, Extreme Gaming. We're back. Extreme Gaming! And we're back. Our only undefeated team coming out of the road to the international playoffs. 4-0 series wins here. The uncrowned king leading his team to the booth. One of the longest game lengths we've seen at a TI as well. Will they change? Was the 4-day break in their favor or against it? The biggest questions are still up for grabs. And the biggest thing that I really want to know is their opponent also ready to take the stage? Choose wisely and crush those responsible. Choose wisely and crush those responsible. Being moments away of elimination just a couple of days ago, it brings the question, what has changed for them? A massive stand-in for themselves in that position 5 with Kobe now joining this squad and the sole potential 3-time TI winner there in 33. There's a lot of pressure. There's a lot these players are having to live up to, and so I have to ask my panel here just exactly where we can put our expectations and our predictions for Extreme Gaming up against Tundra.
This one is not easy. I feel like Extreme Gaming has shown that they played the best Dota so far this year, but also Tundra, they should not be underestimated. Even though they don't have, you did say that he is the best 5 in the world. Whitemon is not here, but he filled the shoes really well. Toby is playing really good Dota, and you have 33. One of the greatest, if not the greatest mind of Dota that we ever had, because this guy is going to try to break the game. We saw it during TI 2022 when they won it with Tundra, the right back. Now we're seeing the same thing with potentially this Helm of the Dominator strat that they've been running very successfully with this BZM Invoker that they did win every single game. He builds into Helm, he builds into Drum's Alacrity, then you have another Helm from the offlane plus potentially a pipe, and they know how to close out the games quickly. If there's any player that I really trust when it comes to like breaking down, it's this guy. His own team and like how strong they are in the current meta. It's 33. You know, he has said that they in the past few patches they've kind of struggled to find an identity, and they didn't perform as well as what we just saw on the screen there in their hugely dominant first year. But in this tournament, it looks like they have found an identity. They're picking SK again. They're picking Earthshaker mid. I feel like this team is really successful when they have scaling heroes, when they're able to pick scaling heroes on all of their cores. And it's because they're a bunch of specialty players, right? You have the BZM Invoker that we just talked about. They've got Crystalis on all of his level 30 Dota plus carries. Like, if they can play a meta where all of the roles can scale, then they can pick the best hero in the best position and then give that to the scaling player and then win the game through that way. So I think the meta really favors Tundra right now, and I think they know it as well. Yeah, and if you're comparing the matchups, like XG is a little bit slower than Tundra. I think Tundra is really good at hitting specific timings with their heroes, and using the Helm of Dominator, I think they are probably going to be able to try to stop the game from going too long, where it enters Extreme Gaming's territory, and I think they have a really, really good shot here at doing that in the current meta and how everything is really revolving around the Helm of Dom and the auras right now. Yeah, I think another strength for them as well as we talk about, you know, the fact that Toby's standing in, they just kind of have to find that flow for themselves. It's a little bit of a change up, but this is technically the 5th new player they've had on their roster since last TI, right? There's been a lot of changes, a lot of iterations, and I think a lot of the time that actually favors Tundra quite a lot. It keeps a lot of things fresh for them. I think it's a lot of effort and a lot of stress though on their coach Moon, where we haven't really turned eyes to yet. Yeah, I totally agree. Like, I remember when Dyrachyo was playing with Tundra, and my first thought was like, how is this going to work? Dyrachyo's crazy, man. That kid is nuts. Playing with 33, one of the most calm, cool, collected guys. And then seeing them together, it's like the jokes that 33 was making with Dyrachyo, they're not PG. I can't even say them here, you know? And it's like he switches his personality to make his players comfortable. Like, genuinely, I know we always talk about 33 as like one of the greatest minds of all time, one of the greatest offlaners of all time, but he's also one of the greatest captains of all time, like integrating players into the team. So I think if there's any team that's going to win with the stand-in, it's either Liquid, they're out, or Tundra. What about Extreme Gaming? They have a stand-in too. X-Nova, I think a lot of people are kind of glossing over that right now. He did play with them in their previous tournament, which was a whole month ago, but he was a stand-in there. So right now, we're seeing this team going undefeated winter, and then we're also forgetting that they do have a new player on their roster too. Yeah, I mean, the thing is, X-Nova, he's not like a new guy, you know, for them. They've played together before, and on top of that, I felt like the synergy that he has with Ame is probably better than when Ame was playing with Poloson, because they're both very different players. X-Nova is very, I think, more defensive, like in a way where he protects the core a lot more, so you see a lot more smoke tanks, you know, he's really just trying to make sure Ame can farm, whereas when they were playing with Poloson, they were playing more for the kills and trying to attack the enemy more, you know. It's like Marana every game, like that sort of thing, like distracting on the other side of the map and then making space for Ame, which sometimes doesn't work. That kind of feels better, you know, for the Ame's playstyle to work, you know, where you're just sitting back and just waiting for your timings. So you think he's hitting timings better because of this slight change up in which position 5 he's laning? I don't think position 5 is a slight change up. Out of all the 5 roles, I think if you were to have a stand-in to swap a role, and it's easy to adjust, is the mid lane, because you don't have to interact with your side lane, your duo, you know. I think when you change a duo, it takes time to get used to the other person. The other person has different habits, you have to learn it, the way he speaks is different. So there are a lot of things that comes into play, you know.
You said that Tundra did change a lot of players throughout the year, but one thing they didn't change is the offlane duo. Like, this is the stable for a good reason, and whenever we talk about the offlane duos, this duo comes to mind to a lot of people because they have been so stable throughout the years as well. Saksa and 33, I don't think it gets better than this. When you're laning against them, this might be the most difficult duo in Dota to lane against because they will always try to find something, try to break the game. If you're playing into unfavorable matchup, you will find a way how to play it. Exactly. I mean, look at these top 3 offlane combos, right? Like, a lot of these heroes are gimmicky. They will find farm in some way. You know, 33 playing Darkseer farming stacks, Sand King farming stacks. These are all stack farmers, essentially. And I totally agree. I think the most annoying thing about playing against 33 and Saksa is that even if they have a bad lane, like heroes that are not good at laning together, they still find some way to farm by cutting creep waves, you know, putting a sentry ward in the tier 2 to aggro the first wave of creeps so they get a lane advantage. There's always some sort of trick that they can pull out to get a good lane. Yeah, I mean, not to mention as well, I think for the draft and for the overall strategy, a lot of the plays start on your offlaner, right? If your offlaner gets a really good start, it becomes very easy to play the map because your carry will just gate and gank, the lane's pushing, the Karti's coming in, you take the tower, everything feels natural, right? So I think a lot of the game starts from the offlane, so you have to really have like a foundation of the draft and strategy based on your offlaner. That's why they don't want to change things too much in that regard. Yep, and he's very familiar with building Helm of the Dominator / Overlord. Even on the heroes when it was not popular, he was always playing like these micro heroes, his Visages, his Broodmothers, Lycans, Beastmasters, and I gotta say, I've been very impressed with his Doom as well, because he's building it the Helm of the Dominator as well. And this is the word that we're going to be saying quite a lot, because this is something that is kind of OP right now. It is a bit imba, but you do go for another aura, and then you get an aura, you eat the creep, so you have 2 auras, and then you can get maybe a pipe from the offlaner as well if necessary. I mean, the thing is, you call him an offlaner, but is he an offlaner? He just feels like another carry in the game. Pretty much. Yeah. Like, Dota is just so different right now. There's like just side laners and mid laners, and even the supports feel kind of similar in what you actually do. There's like no specific role for the 4 and 5. You just do what it feels right in the game. You know, you build items if you need to build items. It's no longer like, oh, you're position 5, you're not allowed to farm. This is your quota for the game, and you can't exceed it, you know. I mean, especially with the games going the length that we're seeing it, right? I feel like this average of 55 minutes, you almost want your support to start looking towards that later game for themselves. You have the license to farm, basically. Yeah, you want some sort of scaling plan. Yes. Something to one of the supports. Something to get to the late game, and then to actually use the fact that you're in the late game. I would like to propose, we've talked a lot about the side lanes. I would like to propose we go to the mid, because... I'll let you do that. It's a formal proposal. When it's more important, because right now, the thing that is important for us is the fact we are getting our very first TI Series Game 1 draft. Extreme Gaming versus Tundra Esports, Game 1. Let's see what these teams have been brewing over the last few days. If we're going to see a shift in what is popular, what works winter, and just exactly if the teams want to start changing up their priority for pick order, where we feel the importance on that is. Yeah, talking about pick order, I kind of feel like it's easier to be on the first pick side because of the overall, I think even in the first phase, the bans, because you have the last ban and you go into your first pick, I think that's kind of nice to have, and obviously also the 18th pick, which helps you decide your overall strategy. I kind of like to be on the first pick side more, because nowadays teams are really good at banning out heroes that are really good for you, so you rarely see like, oh, that's a really good 24th pick, you know, overall last pick that actually just going to win them the game, you know. And something to touch upon is you talked about the games going long. You want to have this position 5 that really scales well into the late game. There's this one guy, one hero that is the most picked hero of the tournament, and that's Disruptor. He has the most amazing Aghanim Scepter upgrade in the game, which can turn the whole game around. So that's why we're seeing it being picked so much, because once you get to that timing, you always know that you have some kind of a play that can turn the whole fight around. Oh, there you go. That's the first Helm hero here. Right now, Beastmaster. Very, very oppressive hero if you give him a good lane. This does leave Nature's Prophet in the pool. There's
there's some very strong heroes that are still left in. I mean, you're definitely thinking about Monkey King is also there. The lane, I think you want to give Beastmaster a hard time, when you open up the draft with Beast, you definitely want to at least consider slowing him down for the start so that his aura items come up slower. Is this Beastmaster more straightforward for a team of Extreme Gaming? Because we know others are willing to flex it between that mid or that off lane. Does that archetype also fit to them? Probably not so much, I think, for Extreme. I think to them it's mostly going to be the off lane? Yeah, the off lane hero. Whereas right now we are seeing this Lycan and Beastmaster. I mean, the story of the tournament, right? All the Helm heroes coming out early and you're going to have to deal with it. I mean, this is definitely going to be one interesting game, so Battle of the Helms. Both teams have picked the Helm hero. Now both teams need to pick the counter to the Helm hero. You need both. Or do you just go, as long as we have more Helm heroes than them, we'll win? I mean, it's also the supports, right? You see the opening picks and you're definitely thinking what supports works well with Beast, what enables the Beast, and what enables the Lycans, because both sides are probably going to be looking at similar heroes to pick for the laning phase, and this is going to be an interesting one. Like, what do you ban out? And with Tundra coming out to pick first in the next phase, they're going to have the upper hand in picking the support they want. I really like the Pugna Beastmaster matchup. I feel like even if Beast does end up going for the Aghanim Scepter build, like decrepping and healing the hero who gets roared is always a very good counter, and this is a hero that Toby has been playing a lot. Yeah, I mean, there's also like a hero like Wyvern, which didn't really get picked much. I was kind of surprised that the hero didn't get a lot of spotlight because it seems like it's definitely good. It's good now, right? It's a strong hero with the recursive facet. I see a lot of, or actually even with the other one, yeah, even with the defensive one on the towers, I think healing the towers. Yeah, yeah, that is also a really good option because it gives your core damage. When you come out of the core embrace. Yeah. Supports don't really like to play, I would say, in this meta. No, especially after seeing two of the openers. You have Beastmaster with all the summons. You have Lycan as well. You got to be building into defensive. Like, you got to start thinking about. I think Pugna is a really good suggestion kind of for both teams. But Lycan, he also builds into relatively early nullifiers, so it makes it almost impossible for supports to play the game. This is why this hero is so aggressive. He has a really good timings as well. Yeah, that's why it's really important to pick a good lane matchup into the Lycan. You really need to slow him down as much as you can, and SD is the first one that comes out. Really good counter towards the Beast, you can save the Raw, and he's also one of those heroes where he can kind of defend the tower against the Helm because you can wave shove. And wave shove is also something that's really, really important if you're playing support nowadays, because if you can't wave shove, you're talking about the game going long and you can't farm and you can't scale. And this is one of the better scaling supports, if not the best scaling supports in the game right now. Why is it one of the best? Yeah, because of the Axe and because of the BKB piercing disable. Like, if you're a carry, right, and you see SD, you're like, oh, I can't play Lifestealer, I can't play Ursa, you can, but it's going to be very hard. There's the Wyvern. Yeah, there we go. Winter Wyvern here. It's a very, very good hero against the Lycan. I mean, for obvious reasons, you counter him with the ulti, you counter with the Cold Embrace. Nullifier doesn't work against the Cold Embrace. Interested to see which facet actually he goes for. I would probably prefer the defensive one more. I mean, I will say it's not a totally free Wyvern game, though. SD, you can save from Wyvern ulti. Yep. But I think the reason that Extreme is picking it is not necessarily just for the Winter Wyvern ult. It's, like you guys mentioned, it's for the heal and the save, right? You defend the towers as well. Yeah, just delaying kills a little bit by preventing the physical damage, and then also delaying the tower push that Lycan is inevitably going to bring against you. One of the biggest counters to Wyvern is a hero we haven't really seen, I think, Skyrath. Cold Embrace and you put your ulti on top. That hero's okay. Yeah, he's in an okay spot. I think any kind of magic damage that's going to be coming out from Tundra is going to be... Dáme si draft spolu s mainom, podľa mňa. Ja by som si jakoby kludne main jakoby nejak nechal tuto. A kludne by som počúval tieto naše mozečky k tomu a bavil sa popri tom. A potom si skočíme in-game a premýšľať nad tým, či si tam necháme aj tie zvuky z arény a takto podobne. Možno to skúsime na nejakú jakoby Game 1 alebo niečo, alebo to bude mať klasický in-game. Uvidíme, jo, chat. Dúfam, že ste ale všetci usadení. Zatiaľ, čo sa týka toho piku, musím povedať ja osobne, že Winter Wyverna za mňa je proste taký ten underrated hrdina. Ďakujem neskutočne by the way za ten hype train, chat, Durmaniak, všetci saby a tak podobne, máme to
to teda sice mutnuté, aby nás to tu úplně nerušilo, chat, ale jinak. Tu je Storm pre Biziema. Zaujímavé, jakoby, že začalo samozřejmě 2 dominátor hrdinami. Za mě ta Winter Wyverna by mohla být strong, ale oni potřebují teda z Magic Damage do ty Cold Embrace. Toncek by mal být podle mě pre Zinkyuho. S tím Tonskom si myslím, že by mohli klidně hrát ještě nějakého Darkseera XG. Do Beasta mali na midě, ale nějaký Darkseer Toncek proti tomuto celému. Čety, za 15 sekund končí Hype Train. Ne, na začátek TA bude mít level 1 Hype Train a on skončí. No tak to ne. Chat. Nevadí. Ještě jsem vám nepovedal, že dneska budete vyhrávat. Ale dneska to bude velké. Warlock. OK, takže to je Tobyho trademark. Jako support duo Warlock Shadow Demon je trochu risky. Ale budu tam mít tu dominátorku navíc velkou Storma. Roll pre Ameho. OK, no. Jako ten Shadow Demon je annoying trošku. Ale to je taky jako jeden problém, ten Storm to dokáže trochu outrangeovat. To je ten XG draft vyzerá tvrdo. Oni kludně ještě můžou dát nějakého Darkseera na ovky, aby jsem kludně povedal, alebo nějakého Marza, alebo něco také. A bude to úplně extrémně strong lineup. Je to support duo Wyverna Toncek. Hlavně ten Toncek vie jakoby být aj taky ten opener. Na druhé straně to bude muset tvorit reálně tu hru, jakoby ten Storm zatiaľ. Je dost možné, trošku ma prekvapuje, že nezobrali tundráci toho Monkey Kinga, který je tam celou dobu open. Pre Crystalisa jednoznačně ten najlepší hrdina, jaký je. A to podle mě mu to XG nenechají na last pick. A zrovna si myslím, že Monkey King by byl nejlepší pick pre Crystalisa, ale tomu tam nenechají. Shaker je zabanovaný first phase, kámo, brácho, halo. No právě, nevím, o co se hraje. Dneska, chat. Dneska. Jdeme rozdávat samozřejmě nějakou elektroniku od Black Dragonu. Dneska ale budeme rozdávat aj stav priamo z TI. A k tomu dneska bude aj soška Pangolíra. To jste už mohli jakoby vidět pěkně na Instagramoch a potom vám dneska ukážem. Jo, chat. Dneska to bude elektronika, bude to jedna vec zo Secret Shopu priamo z TI. To som pre vás jakoby nakúpil, alebo prstík tam jakoby pekne nakúpil, jakoby čo sme sa to. A bude to Pangolír soška dneska. Tieto 3 věci. A Pango tam zrovna piknutý. Čau, tak ale toto je scripted. Díky kluci, díky. Hej, XG majú moc dobrý draft, oni majú moc dobrý draft. Tam je iba ten Monkey King, čo môžu zobrať podľa mňa. Zoberú Monkey Kinga. Alebo Void. Ale Void proti Winter Wyvern je teda za trest. Ale ten Monkey King tiež není tak príjemný, no, akože. Slevičky pôjdem zapínať tiež, akoby hajtrič, dobre, že si mi to pripomenul, ja som to mal nachystané, ale som tam nedával. Musím to vypočítať, ale vyjde to pravděpodobně možno na úplně všetky 4 dny plus minus. A musím to pozrieť akoby o to, jak som dneska tyhle tu od asi 8:30, 8:40 som sa vrátil s obsami zvonku a potom som tu nastavoval věci. Jagger? Oh môj bože, proti Pangovi trollovi? OK, Crystalis, Jagger baby! Tak toto je ale brutus. Jakože Winter Wyverna není príjemná, ale popravdě proti tomu Pangovi je to extrémně dobré.
Ale jako... Boj, OK, oni mají koule. Tundráci mají koule. Chat, bude to Jugger na dominátorku? My se smejeme, ale ono to reálně přijde možno. Můj bože, chat, já už cítím normálně butterflies in the stomach. Boj. Extreme mají ale dobrý line-up, jako jak svině. Tough one, ale nemají to tam Tundráci jako nehratelné. Ale dal by som tak 60-40 XG ten draft. Potom Kovy, já si myslím na to, že 10% jako by se odovzdává jako desiatok půdy tuto dostupeniek. Lazy Mole, jo, boli zatiaľ 4 najviac, no. 5 ich nebolo zatiaľ. Yeah, I think the execution level is definitely higher for Tundra's lineup, whereas for XG is Presne, Tundráci to majú ťažšie na zahranie. Súhlasím s Vintrom. Bude podľa mňa coach interview za chvíľku chat a potom skočíme pekne in-game. Boy. In the earlier part of it, though, Lacoste, we're talking about just how strong we're feeling the safe lane is for XG and also how strong the off lane is for Tundra. So now with heroes in those placeholders, does it feel like it favors one way or the other? Chat, ste pripravení na nejakú dotičku dvojku? Okay, at all. Anything else that you guys want to put out there before we get to know some more information from the coach? I will say I think Jug's generally like an underrated hero. Myslím si, že Jugger by mohol. Čo tam máte radi Juggera? Veríte Krystalisovmu Juggerovi, chat? I think Jug is going to... Už tam ide na rozhovor, vidím... No, but I think Jug is not going to do much this game. Xiao 8 ide na rozhovor. Director 8! Môj bože, režisér na rozhovore. Režisér čínskej Doty. Thank you very Legend. much. Yes, I am joined by Xiao 8, coach of Extreme, and Helen will be helping me translate. It is the first game of TI 14 here on the main stage, and more than a game, I'm quite interested in your hair. Ame's got lavender hair, Xnova's got blonde hair, you've got red hair. What's the story behind this? 本次比赛主舞台第一场比赛，我们更关注的是你们的发色很有趣。阿妹的发色是淡蓝色的，然后Xnova 的是黄色的，你的是红色的，是有什么故事吗？没有，我们3个就集合训练的时候。There's no story, but after we arrived at the boot camp, we noticed that we have different hair colors. Wow, the synergy on this team, even without communicating. And then in the days off, you guys qualified quick through the tournament. How'd you stay sharp after you went 4-0? 作为本次比赛首支晋级正赛的队伍，在休息日当中是怎么保持自己的状态的呢？我们就晋级以后就稍微讨论了一下，然后每天都会保持训练，然后打路人，也没有干别的事情。So after advancing to the main event, we continue with our scrims. We had discussions and played ranks. So that's what we did. Well, hopefully the pubs have kept your things sharp going up against Tundra. Xiao 8, thank you very much. Good luck in game number 1. And let's send it to our casters, Trent and Lyrical. Thank you dámy a páni. My sa pôjdeme takisto pekne krásne pozrieť rovno in-game, aby sme akoby tam nezmeškali teda nič obrovské. A myslím si, že by sme to mohli mať pekne live in-game bez problémov. Ale som zvedavý, ako to bude akoby celé fungovať. Tie zvuky z arény sú celku epic, to je ako nežené, chat. Mohli by sme to mať teda takto, tam úplne v pozadí je počuté, jak sa tam ozýva akoby hlas tých maincasterov, takže možno si to hodíme akoby z in-gameu, alebo uvidíme, zatiaľ si to vyskúšame akoby na chvíľku takto, chvíľku to bude bez toho, ale bude to s kamerami, bude to so všetkým chat, takže dúfam, že ste usadení všetci. Ideme sa pozrieť na Extreme Gaming versus Tundra Esports Game 1. Takto tú rozpoltenú kameru vám ja akoby normálne urobiť, ako nemôžem, takže tu je to ako bonus tentokrát. A zatiaľ akoby túto Game 1 by som akoby skúšal zatiaľ akoby, či to budeme chceť mať pekne takto
alebo či tomu nájdeme potom akoby niečo podobné iné, chat. Ja sa niekde tuto usadím, tu by mohol byť môj dobrý spot zatiaľ. Dajte mi keď tak vedieť, či sú dobre doladené nejaké ako in-gameové zvuky, povedzme, oproti ako môjmu celému. Som zvedavý, keď tam začne húčať celá tá arena, ako to bude. Ja dúfam, že ale teraz uvidíme nejaký poriadny gameplay. Tundráci, musím teda povedať, že na začiatku ten Warlock Jagger by mala byť extrémne stabilná linka. Proti tomu Beastmasterovi to není úplne nič, že najväčšie, by som tak ako povedal. Do toho XM bude mať ale podľa mňa trošku challenge, jo? Aj keď je to celku čínsky master, tento tu chlapák bude mať ako proti Biziemomu level 30 stormový problém, ale to, čo sa týka lázitov, to pekne. Biziem zatiaľ zvláda 13-2, takisto Krystalis 12-6, totálne ulozdal. What? Tam XXS na offlinke má momentálne 3 creepy s tým Beastom. Krystalis sa dneska ale zobudil teda pravou nohou, to tak vyzerá. A celkovo Tundráci na každej jednej linke momentálne prelazitujú za 2 minúty Team XG. Tí budú mať podľa mňa do toho midgameu potom ako jednoduchšiu tú hru. Každopádne ulejniť Freeho plus Saxiča, to bude pre nich podľa mňa sám o sebe challenge. Napíšte mi tam podľa mňa akoby chat teraz jeden smiley face, ak mi to tu akoby všetko funguje dobre, ak tam akoby počujete nejaké tie in-gameové zvuky, a takéto podobné, som zvedavý, keď sa tu začne jásať, kilovať, aké to tu bude. Ale dúfam, že to všetko bude doladené dokonalým spôsobom. Oj. Ešte stále sme sa k žiadnym veľkým firstbloodom teda tuto pekne nedostali, ale to nás samozrejme zastavovať úplne nebude. Krystalis zatiaľ s totálnym fríčkom na tom Jaggerovi by potom neskôr mohol byť hlavne veľmi dobrá odpoveď proti tomu Pangolírovi. Jeho jeden omysle vždycky kľudne v tom účku, ho tam dokáže vypleskať samého seba, tam síce môže robiť akoby na to nejaké tie buildy, mám nejaké neskôr nejaké Ghost Sceptry alebo také tie podobné záležitosti navíc. Nejaké Lotusor by mohli byť funky, aby tam Pangolír v účku skákal na toho Jaggera akoby v tom. Môžu tu nastať veci. To by ho takisto vidieť na jeho obľúbenom Warlockovi, je podľa mňa jeho domáca zóna na TI main stage. Uvidíme, čo ale predvedie takisto aj veľkokamenný žilnatec Zinkyu. Uvidíme, či má dneska umytý ksichtík chlapák. Alebo ako to bude prebiehať dole, ale pokus vyderáme, tam dostali iba takéto nenápadné schovanie, tie ilusky tam predsa len ešte budú mlátiť trochu ďalej. Tam Free vyzerá, že spolu s vlkmi, pak Ame mu chcú dať dosť, ten má na sebe 4 steky toho poiznu. Vyhol sa tomu 5. steku, ale aj tak ten 5. stek Saxi, že ešte nahodil Ame. Dostal dobrý nuke do gebule. Saxi, ak sa tu nechce rovno postarať o nejaký first blood, Krystalis sa bude musieť ale na vrchu vytočiť, skúsi to rovno do Zinkyu, healing warda hodená tam, ale Toby má trochu problém. Tá healing warda, tá ho ale udrží pri živote, pekná práca, holandská pomoc, Remko Krystalisovský. Zachránil momentálne tomu Warlockovi prdol stále, žiadne first bloody sa nám tu konať nebudú. Laning phase, ale zatiaľ vyzerá oveľa lepšie pre Tundrákov, čo sa týka lázitov. Tam bude mať za chvíľku 30 creepov ten Storm, má tam o 10 creepov viac ako ten Pangolier za malý moment. Je 18 proti 25, je to na offlinke a k tomu ten Beast má iba 13 krepášov, bol síce blízko nejakému first bloodu, ale zatiaľ sa to tu neláme celé. Vesmírny stoleček, tam by potom pridáme chat, tam by boli záležitosti, že som musel doladzovať a zrovna by túto jednu vec som tam by úplne nedoladil, ale sme dobrí. Jo, Fatal Bondy sú vždycky dobrá záležitosť aj proti tým Borom, tam fakt ako ten laning vôbec nie je príjemný, keď tí Borovia umierajú len na tie Fatal Bondy samotné, jo, ani tam by moc nevychytal túto hru Mr. Beastmaster. Ja, ale si myslím, že by toto malo byť takéto tichúčko pred búrkou. Tu môžu fakt prísť momenty. To budú zase klipy s tým, kde sedí. A tak kde sa mám ty vole tak nahodiť? Na Aegis sa mám posadiť, na niekoho hlavu sa tu mám posadiť. Rozumieš, ako kde sa mám ty vole tu dať? Tu neuvidíte zase bounty runy a killy. Chápeš, ja proste, dobre, tak ja budem tu, OK, aby to bolo akoby klip niečo lepšie, OK. Haló? Dobre. Nemám to in-game, takže akoby tú kvalitu nebudem môcť úplne ovplyvniť a budem dúfať, že tuto všetky servery v Hamburgoch tuto na tom feede mojom budú fungovať dobre. Uvidíme ale, čo po 5. minúte tu budú chcúci spraviť. Máme tu veľkú rotáciu na mid okolo 6. runy. Všetci supporti sú tu, Zinkyu je tam na vrchu, vyzerá, že práve XM bude ten vyvolený, ktorý si zoberie prvý invis. Nenápadná prvá neviditeľnosť. Tu teda prichádza.
Keď to mám takto, tak nefungujú tooltipy, no, ako keď to nemám in-game a neovládam akoby teraz momentálne tú kameru, ale chcem to vyskúšať aj s tými zvukmi z tej arény. A uvidíme, akoby, keď takto potom na tú ďalšiu robu, tak môžem moci kedy akoby prehodí pekne in-game. Tam akoby zase tak veľký akoby rozdiel nie je, ale zase tam akoby počuť tú burácajúcu arénu. Má samo o sebe proste akoby fakt ten hype. A ja to milujem, keď to akoby spojíme ešte s akoby tým môjim hláskom, ale nie sú tam úplne nejaké tie tooltipy, ale tu viac menej uvidíte všetko. Alebo vám všetko vysvetlím. No tu ale Saxič prišiel na návštevu, XM je tu ale s tým invizom, nenápadne tam o ňom nevedia, Krystalis bude zatiaľ zastavený ako na tým pangoučkom z Inkyvciou, tam ešte vyhodí. No a na Krystalisa nemajú ani zďaleka dosť damage, pekné vytočenie, aspoň do XM-a. Bude zatiaľ stačiť krásnym spôsobom, Fatal Bondy to tam spoja z tohoto, ale si Xtreme nezoberú vôbec nicotné nič. No, minimálne budú mať teda vybojovaný aspoň ten fight bez killu, ale budú mať z toho Wisdom Shrine. Na druhej strane si to zobral Free na Likanovi. Tam bude o niečo skôr level 6 a ten Shapeshift, aj keď teda ten Likan, aj keď funguje vezme ako podobná zoo ako ten Beast, fungujú trošku rozdielne, čo sa týka nejakého kontrolu, kde ten Beast má nejaký ten Primal Roar aj do backupa. Skôr sa to bude točiť aj o nejakých ako síce dominátor timingoch, ale hlavne o aurách. Sa týka toho Likana. No bude trošku ako menace. Čo sa týka možno aj nejaké tej agresívnej nabiehačky a split pushu samozrejme tiež. Momentálne vyzerá, že teda týmy za 7,5 minúty. Tu ešte nemáme žiadny veľký kill. Free si tu medzi tým ide pekne pomaly. Farmy tuto jeden stečíček proste k tomu. Tá dominátorka myslím, že mu už letí. No jo. 7 minút 48 sekúnd. Dominátorka prvá ready. Začína tam likanský onslaught. No ten stečík ako k tomu. Máme na tej spodnej strane už trochu stabilizovanejší tu Biziem, skúsil možno XDM a trochu pozdraviť, ale je vidieť, že kluci sú zatiaľ podľa mňa akoby možno aj trochu nervous. Ja, ako nie, že tie linky sú úplne ako jednoducho samozrejme punishnutelné, ale zatiaľ Remko Krystalisovský, holandský řízeček, podceňovaný hráč, podľa mňa možno aj celou scénou a možno jeden z najviac podceňovaných hráčov akoby celého tohoto main eventu, možno by sa povedal spolu s Jumičom v takých tém akoby povedomí ľudí. Ja si ale osobne myslím, že toto sa za chvíľku akoby začne poriadne lámať. Zatiaľ za 8,5 minúty síce kluci ešte sa potrebujú usadiť predsa na tom main stage. Dole už ale vidím, kde by som si akoby normálne prepol tú kameru, že tam Saxič obchádza. X Novič akurát sa snaží zdržovať. Ten predsa len ako bude s tou Winter Wyvernou strong. Tu už ale vlčkom ho ide pekne krásne vyskautiť pán Free. X Novič si možno myslí, že je tu úplne v pohode a bez problémov. No, už ale ide pekne Saxič ho tu nachystať, začne ho stekovať. X-Novič podľa mňa bude mať dosť intenzívny problém. Tam síce chcel uleteť možno mimo mapy, to schovanie mu ale zabezpečí, aby, nakoniec si Saxič aj tak zobral ten first blood a bez problémov. Najvyšší hráč do tej dvojky, takzvaný Dota Nikola Jokic tuto, alebo nejaký ten Dota Lebron, alebo ako by sme to momentálne ho chceli nazvať. Už získala ten prvý kill, 1K Goldie, tak tomu bude tiež medzi tým tu XXSovi letí teda vec mene o minútu a pol neskôr. Tá samotná dominátorka, kde Free už má kúpený dokonca aj ten recept, už tu bude pracovať aj na tom recepte. Niečo o minútu, dve skôr. Fakt ako tundráci teraz budú môcť prešrovať, na vrchu sa ešte nedostali kluci ani k tej veži, Free už to bude mať. Tundráci začínajú tvrdo a myslím si, že tu Xtreme, aj keď majú samozrejme oni aj brutál late game draft, ktorý potom ako nepôjde pomaly prehrať, ten Jagger Storm, majú možno trošku iný názor. Takisto netreba zabúdať na to, že ten Jagger dokáže neskôr povedzme dostať to kusnutie za Ganemu, môže dostať ten Wolfbite, môže to byť nezastaviteľný proste Jagger vo Wolf forme, ktorý tam poskakuje Omnislashmi, Swiftslashmi a všetkým, čo tu len môže prísť. Zatiaľ ale tu máme také fakt ako stále tichúčko a usádzanie, kalibráciu a možno obidva týmy cítia trošičku ten pressure, cítia možno, že tu ide nejak ako o dosť. Hrá sa zase o tú najväčšiu prestíž. Krystalis, medzi tým si tu chcel vyfarmiť aspoň jeden Free pán Hellberoidný. Už tu prišiel na návštevu, aby tu teda bojoval pekne jeden dominátor boj proti druhému dominátor bojovi. Vlčky už tam ale XXS schopný pofarmiť, takisto začína už ako pomaly scalovať navíc. A vyzerá, že navrchu chcú tú tier jednotku proste fakt ako cez Free oddefovať. Len na chvíľku tam poslal toho creepa, teraz si dole zase dobere Satyra pre zmenu. Tým, že to ako hneď dá aj tie goldy za toho vládnutého creepa. Je to taká mini dominátorka a myslím si, že po TI by the way príde instant nerv na tú dominátorku. Minimálne, že to bude stáť čo 50 money aspoň, alebo niečo podobné, že si tak zoberete toho creepa, alebo sa tam zväčší ten cooldown, alebo to bude drahšie, alebo something.
protože myslím, že to bude jednoznačně vec. Crystallis ide ale klasiku, ten ide rovno Battle Fury, vykašľal sa na nejaké tie novodobé aj carry záležitosti v podobe dominátoriek. To týka Zinkyuo, ten klasika akurát Tranquila Soaring, aby mal základ všetkého, Xnovič medzi tým tu pekne takisto, a tak je dodovzdal ten First Blood, už má vyleblenú Winterkurzu. Jo, takže teraz to podstatné, čo tu akoby máme momentálne, nielen, že Toby teraz už ako bude mať takisto vyleveleného za chvíľku toho golema, za tie dva creepy by mu to malo procnúť a už máme na všetkých ultimátky. Ale zatiaľ len jeden jediný kill, Biziem to ale vyzerá, že pôjde skúsiť tuto iba na AME, ho iba tak nenápadne ho tu ale pozdravil, on tam forcol ten port od Zinkyuo, ktorý tam síce nedoportil, ale ako well, aspoň jeden tuto forcenutý TP, takzvané minus 100 goldov. Uvidíme, či pred 12 minútou tu bude ale Biziem schopný niečo porobiť. Arcane Runa je pre neho dokonalosť. O to by mohol byť konečne opener, ktorým by to tu kľudci mohli zvládnuť. Uvidíme, či sa im to teda plne podarí. Ako to celé bude prebiehať. Tým, že ale tu zatiaľ prebieha farm game, tak sa nám to tu trochu dostáva do menej podobných zón, ako sme videli aj na Road to the International, že to boli extrémne dlhé hry. Veľmi často sa končilo kľudne v 70. minúte, alebo to boli priemerné časy hier pre napríklad Falconov len cez 50 minút. Tam jako týmy a takisto tie čínske. Už from back in the days podľa mňa vždycky mali radi. Jo, záležitosti. Počkej, Holy Locket, Biziem? On vyťahol Holy Locket na midovom Stormovi. To je next level shit, už sme sa o tom bavili pred tým mesiacom ešte na EVC, že to bol taký ako dobrý stud item a k tomu akoby on tam bude mať ešte ten burst deal, aj ten money, aj tých HPčiek. Ako early item na Storma by som teda kurva nepovedal, že to tu príde, ale očividne na TI main stage sa tu bude meta ešte shiftiť midový Storm s holým loktom. Tak tu sa nachádzame v zónach. No a ešte tam nosí tá Winter Wyverna, má ten Cold Embrace na veže. Až teraz som si všimol, že tam pekne nezobral ten recursive facet. On si zobral pekne Golden Brace na vežičky, čo zrovna proti tomu pushu by ako mohlo byť celku tvrdé. OK, tu už sa ale začína teda hrať pekne nielen o enemy stacky. Tundráci vyzerajú byť zrušení. Ten Holy Locket je ale new meta, ktorá prichádza na TI main stage. Chlapci, chlopáci inovujú normálne za tieto 3 dní, čo sa tam na VZR nehrala nejaká poriadna Dota 2. Pozrite, ako sa nám to tu trošku shiftí celé. XG sú tu ale pripravení fajti takisto o tú 14-minútovú šrajnu. Teraz príde možno ten prvý fight free. Zatiaľ sa prišiel akurát po toho krepa a musí ale popovať shapeshift XM. Myslí, tie XP-ky podľa mňa mal zabezpečiť, XP bude mať chlapák. Nakoniec ale Biziem skúša akurát možno pripraviť Zinkyuo, do toho tam príde aj golem. Kill na toho Tonska by mohol byť dobrý oporné, ten Golem Brace to trochu spomalí, Crystallis už sa tam pôjde vytočiť Zinkyuo, z toho to nevíde nikde. Tu ale XM môže pokračovať možno zaujímavo, Crystallis predsa len s tým Omnislashom mu tam ale nedovolí prísť ďalej. 3000 gold lead už tu je vybudovaný pekne u Tundra Esports a zatiaľ im to podľa mňa sedí, dokonca tam Remko drží aj lepší farm game ako na druhej strane AME. Crystallis už má dávno pripravené úplne celú tú Battle Fury, drží tam reálne ten 7700 networth AME len dobieha. Možno jeden z najlepších farmárov sveta. Tu ho nestíha momentálne za týmto farmiacím jagríčkom. Je pravda, že Xnovič, ako s tými Cold Embraceami, tam ten push bude môcť pomalovať fakt tvrde. Tam si to zatiaľ ako nejaký ten jednotkový Cold Embrace, len nejaká tam mana bota možno za chvíľku. A uvidíme, čo to bude robiť neskôr. Za mňa ako tie teamfighty a late game majú podľa mňa Extreme možno aj lepší, by som povedal. Že ten troll to tam ako dokáže možno rozsekať. Toho Jagera by som ale úplne ako v tomto nepodceňoval. Ešte k tomu, Tundráci majú takéto kombo, kde mnohí by čakali, že zrovna kombo napríklad ako Warlock plus Shadow Demon nebudú možno supporti, ktorí by mohli scalovať alebo dávať zase tak moc damage, ale tie bondy a Disseminate, dvakrát sharovaný damage. Tam bude niekde nahodený čajem na Storma alebo na niekoho ako podobného plus tie schovaníčka, healy. Toto všetko ako od Tundrákov tvorí fakt ako brutál late game, takisto. Ešte k tomu, keď tu majú 2-0 a zatiaľ 3000 gold lead a ešte dokonca tu nejaké bonusové stacky porobené, aby tu fakt ako Remko zvládal tu farm game ako Lord. Tu ale so smokom pôjdu Tundráci skúsiť svoj prvý move.
Jo, pôjdu skúsiť Amého, to by bol huge kill, Demonic Purge už je tam. Ame sa pomaly rozplýva, bude mať ešte predsa len to účko. Príde mu tam tá Winter Wyverna na pomoc, Free ho Creep tu pôjde hantiť, Amemu sa nechce dávať to účko, ale musí to dať. Teraz ale bude zahnaný až do hoven, o ten katapult sa tam možno trochu zdrží. Xnovič tam bude čakať Ame. Ale na ten jeden poison načasoval to Saxiť ako král, počkal, jak to skončilo a pop. Jeho easiest kill of Saxiť life. Ame pososal, zahrali sa kluci s ním, tomuto sa hovorí troll gameplay. Pohrite ešte tu Free nakrikol za build, momentálne má dokončenú tú veľkú dominátorku, takže Ancient Creepy, Jirkovia, Rudolfovia, Honzovia a iní to budú pekne nabíjať navíc. To sa nebude úplne tak jednoducho defovať pre Extreme, a hlavnú vec tam nakrikol hneď potom Orchidu. Takže tam bude mať ďalší agresívny item vo forme toho Silencu, čo bude zrovna na tú Winter Wyvernu, aby ju tam mohol pohantiť niekde v backlinke úplne skvelé. Aj na hoci, ktorý z tých kórov, keby náhodou by vtedy potrebovali túto hru aj proti tomu trollovi. Kým tam bude predsa len ako timing z BK Beam, tak tá Orchida môže byť tvrdá. A medzi tým si Remko hlavne totálne free farmy s Jaggerom. Ten si dneska prišiel zahrať public proti možno najdominantnejšiemu týmu, ktorý tu bol na tom Road to the International. Extreme sú práve ten tým, ktorý predsa len tam akoby s tým 4-0 postupili ako prvý. Ukázali všetkým, že toto je rok Číny, že Ame si po to prišiel. Zatiaľ ale ukazujú popravde čínsku Dotu ako from back in the day. 0 kg, 17 minút, hráme farm game, ale Tundráci pôjdu pekne navštíviť Zinkiu znova. Jeden pick-off za druhým XXS, tam je si to nachystaný dokonca s tým Aganimom. OK, Golem teraz ale zastaví aspoň tento approach. Diffuzela od Xema tam trošku pozdraví to mistra, ale vyzerá, že Biziem proste odtiaľ odíde, Saxič pôjde odísť tiež, žiadny kill neodovzdávajú. A pozrite na to, tu Ame dostáva, ale medzi tým on Free, to možno nejaký solo kill, ten Battle Trends to možno trochu zdrží, ale Free sa s ním hrá. No proste s ním odíde preč, no poď bráčko, no poď. Teraz mu to skončí a už tu príde Tommy, už tu príde Saxič, chudák, Ame. Vytrestaný Free. Arena tleská a ja tleskám tiež. Máme, ale teraz normálne poznáva, že s tým trollom toto nebude možno tak, ako to úplne očakával. Pekný move ale od Extreme, s tou dominátorkou into Aganim, XXS spojil build, že to chce ešte s tým Beastom odtiahnuť celé sám. A toho Early Roša tam Tundráci možno nestínu prísť, majú tam Omnislash, majú tam skoro všetko. Toto ale bude race, ten Rošan už bude pomaly low a XXS to stihol zničiť. Ak by tam padol ale na ten Omnislash, pekne XXS tam prišiel iba do diaľky. Omnislash k hovnu, tu ešte príde Healing Ward a pekne, aby to tam mohol pohealovať ďalej. Točeným to Chrysalis nebude úplne chaseovať, to by ho sa podarilo chasenúť vzadu tu, ale prichádza tá Orchida. Pekný save, do toho príde ale Prime Roar, sa tam bude práve ten Jagger, do toho ale pekné schovanie od Saxiča. Prvý kill tu Extremeov ty síce majú, do Crystalisa ale príde ten follow-up XXS, to tu pôjde ťahať sám, z toho Beasta, do toho XM a double kill, Extreme Gaming! Zase a znova ukazujú celému svetu, že podcení tento tým, ale že nepôjde. Ame nemusí mať úplne dokonalú hru, ale toto poťahal XXS do toho Xnovič s dokonalým positioningom na tom Winter Wyverniášovi, im tam zastavil všetky moves. Oh god, tu uvidíme ten replay, jak sa dokonale XXS vrátil k tým proste borom, aby preskočil ten Omnislash tam. Jo, tuto ako to Biziem si to zdržal, ale sám tam vedel, že oni nemajú proste dosť damage, aby to zabili len tak. Jo, snipol tam medzi tým ešte Tobiáša, pán, tuto by ten Pangoli reálne umrel, ale ne, tu prišla pekná ešte ultimátka, Storm si tam mlátil svojho Jaggera k tomu. Jo, a do toho, samozrejme, keď sa na to pozrieme, tak tu už potom to účko to len dohlodalo celé. V tom celom tam ani nemusel byť nejaký veľký Ameo impact. Ale toto je podľa mňa presne to, čo potrebovali XG. Early Roche je doma. Ten early game nevyzeral vôbec dobre, zrazu ale skôr 3-4 Tundráci narazili. Blinku, dokonca na 20 goldov bude mať Zinkiu. Tundráci chcú čo najskôr možno zobrať toho Tormentra, čo je dobrý nápad. Tam sa presúvajú bránou, ne. Dole akurát Zinkiu teda príde, ale myslím, že ten Tormentor, ten by jednoznačne mal ísť. Teraz na stranu pekne Tundrákov. To by aspoň bude mať nejakú tú šardu navíc, kde ešte nemá Evil, ale to je pohode, to sa stáva tomu Warlockovi. To je takzvaný bežný Shitteronis. Nejaký ten Pevajs mu tam ako pribudol za mňa, ale ten build na XXS-ovi, ktorý môže byť ako trochu greedy a fakt ako je vidieť, že tam hrali tých prvých 17 minút úplnú farm game. Ale potom si proste počkali na ten Agarim s dominátorkou, majú ten prvý Aegis.
A aj keď tam stratili Ameho, tá Ameho smrť dole nakoniec ako spôsobila to, že to tam nestihli presunúť úplne včas. Takže tá Ameho smrť spôsobila túto comeback Extreme Gaming. To bola dobre naplánovaná carry smrť. Uvidíme, či sa tu ale bude bojovať o tú 20-jednotkovú Wisdom Shrine. Saxage je tu nachystaný, bojí sa, že by im tu mohli kluci prísť. No vyzerá, že tie XP bude mať zdarma. Extremovcom to tam nechce nikde moc hnať. Napriek tomu ale dobrému fightu, aj tak vyzerá, že tundráci proste z tej mapy berú viac, dokonca tu farm game stále udržuje Crystallis, aj keď tam tá jedna smrť akoby navíc tiež v tom fighte prišla. Jo, tu sa ale ide chaseovať možno dole. Free ho jeden Honza Dráček. Tu sám ale depušne možno celú tú creep wave. Samozrejme ani jeden creep, myslím, že jeden tam prežil, alebo to bol iba bor. Jo, tým pádom, aj keď tam ako pofarmili nejaký bonus, tam dole nemôžu proste ísť pušovať. A vyzerá to, že tundráci dokonca sa dole budú chcieť presúvať. Povedal by som, že tu minútu 45, kým ešte neskončí ten Aegis, tak ako by to nemuselo byť to najväčšie. XXS medzi týmto, a teraz nám tu ako kamera ukazuje fakt ako dominátor, boys. Pozrite na ten build od XXS-a. Toto je presne tá záležitosť. On presne krásne chápe, že tu máme proste minútu a pol toho Aegisu. On potom hneď urobil Lotuzor, čo bude aj proti tomu Stormovi. Dokonale proti tomu Jaggerovi. Proti všetkým tým ako nenápadným tam Warlock záležitostiam Bondom sa to nezdá, ale blinku samozrejme máme na Zinkyuovi. Tuto už idú Extremovci ešte využiť tú poslednú minútu Aegisu. Ja, Biziem teraz vyzerá, že stopím tam stihnú odísť. Saxage pre istotu pôjde porti tuto akorát niekde nenápadne v stromoch. Chcú to tu XG proste na jabejti, keby náhodou by tu prišiel nejaký pokus na toho Beasta. A tam pokus nepríde, ten pokus príde práve na Ameho a ten je tam sám. To bránou, ale už mu tam prichádzajú teammate. No Ame podľa mňa premýšľa úplne, OK, ja to tu jabejtnem kluci, ale počkám vás na malý moment, tam majú ale tundráci vision, oni o tom vedia. Ja, už sa tam akoby pekne Biziem a Toby idú zdiali do tej brány, tam majú na vrchu tú vardičku, takže toto celé bolo scoutnuté, videli, že sa tam niekto presúva bránou, vlčky už tu pekne prídu, dokonca ho scoutiť aj XXS-a. Na 28 sekúnd mu síce bude končiť ten Aegis, ale on už má celý Lotuzor, ten blázen. Pred 23. No tu XXS fakt ide ťahať. Kentaura teraz akurát tuto nahradil nenápadne. S tým holým loktom, čo sa týka Biziema, to bol holý loket into Witchblade, teraz into BKB. Ešte to potrvá predsa len ale nejaký liter. Jo, blinka na Likanovi, OK, free, si urobil normálne blink, aby tam podľa mňa tú Winter Wyvern mohol nájsť vzadu. Ale ten najväčší target, ktorého sa potrebujú zbaviť, je proste nájsť ten Orchid na Winter Wyvernu a zabiť ju niekde spolu so Stormom. To je podľa mňa ten dôvod, prečo práve tam je tá blinka na Likanovi, na ktorom by sme to normálne nevideli. Vôbec by som sa nečudoval, keby v tých late gameoch tam boli ešte nejaké tie hexy a podobné veci. Ďakujem za všetky resuby, za každú nádhernú podporu od vás, chat. A myslím, že sa akoby TB alertami tuto ako nechceme úplne nechať nejak ako tuto znepokojovať teraz a budeme si ich tam kľudne dávať akoby vždycky medzi tými hrami alebo niečo podobné. Ja vám ako za to budem veľmi ďakovať, ja som extrémne rád, že ma tu akoby podporujete, chat. A myslím si, že akoby tu, neviem, či sa to akoby úplne tam ako najviac hodí, alebo mi to kľudne akoby napíšte, čo a ako to cítite. Alebo minimálne ako sa tu cítite všetci, ako sa vám to zatiaľ pozdáva. Či už ste ako mierne zobudení. Zatiaľ sme tu za 24 minút, teda máme iba 7 kg, ale stále tu tundráci držia ten 4000-ový lead. Reálne za 1300 goldov má Crystallis ready viac menej celý Butterfly. Jo, takže to bude veľký item, aj keď proti tomu Magic Damage mu to zase tak moc nepomôže, není to zase ako nezabiteľný stále pán, minimálne proti Amemu, ale by mal mať ten matchup dobrý. Za mňa ako miesto toho Butterflyu, by možno ten Naganem bolo niečo krajší. Samozrejme, toto mu dá oveľa väčší, povedzme aj damage output tomu Omnislashi, ale mu nemá iba ten jeden veľký, čo proti tomu Lotuzorbu nebude úplne easy peasy. Tuto musím povedať, že fakt pred 25. vlčky, pekne teraz vlkmi, tu vyskenoval akurát Mr. Free. No teda tu, nie že vyskenoval, ale vlkom vyskautil pozíciu na vrchu, už sa tam blížia tundráci k trojici po tej 25. minúte. Dole teda nenápadne Ame, očividne tam akoby niečo pozdravil. Tu ale prichádza Shapeshift, tu sa ide fightiť, práve toho Beasta našli. Zinkyu to zdržal, ale celku pekne do toho prichádza Orchid, ten Beast. Nemal zas tak nič moc defenzívne, aby sa toho zbavil, ale pekne to zastavil XM. Pomohli si tu kluci navzájom, Ame dokonca prichádza bránou XM. Tým pangoučkom nenechá nič. Tu ale Free mu za chvíľku bude reálne končiť ten Shapeshift.
jako healing warda do duo healu, ten Likan bude moct ještě teraz jumpnout, ale na to jsou Extreme Gaming ready, nemají sice připravené už to pangoučko tu, ale prichádza jump, právě Ameo tu kluci našli, nevím, či to bude úplně ten dokonalý target kluci, ale Krystalis nad tým rozmýšľa, tu už prichádza Leučko od Ameo, ten pôjde mlátiť, pekné defenzívne schovanie tam, ale zachráni možno predo práve tomu Jaggerovi Ame, je tam Kajtený zatiaľ vzadu, Krystalis sa tu pôjde vytočiť a Ame nemá šancu z tohto sa dostať, bohužiaľ je to troll a neovládateľný. XXS, ale to ide zastúpiť aj tak duel s Free Free, zatiaľ nevychádza dobre, ale tu je dobré účko, Jagger si zabije svojho Likana, Free Free má 1 HP, ale padá, on myslel, že si to akorát vytraduje, Xovič bude tradenutý vzadu, na Xemovi to tu ale ostáva úplne celé, proti Krystalisovi by ten duel nemal vyhrať, Krystalis potrebuje ale zdrať ten Jecovku low, triple kill pre PCM, ale stačí a bude to double kill pre Krystalisa, Tundra Esports, berú úplne celý team wipe a tentokrát to zafungovalo podľa predstav. Ten troll tam zatiaľ vôbec bez backupa nemá ani čo robiť, pekné defenzívne schovaníčko. To ho zahnalo až úplne do hoven, kde už mu nemali ani ako pomôcť, ani žiadne cold embrace. Tu nemohli prísť a zrazu je tu rýchly ďalší rož. Po 26. minúte Tundráci, nielenže tam mali poriadny triple kill pre BZM a tu pre Krystalisa, aj keď sa pozrieme sa na ten replay. Tu proste Ame bol ten prvý vychytaný, on je nápadne to purčnutý, spomalený. On proste musel dať to účko, inak by tam skapal len tak. Jo, dal tam to účko dobre, ale tu prišlo to schovanie, ho to dostalo úplne dozadu, mimo týmu, kde nemohli len tak ísť. Tomu nemal proste kto pomôcť a potom prišiel ten chase. A potom by tu XXS si povedal, OK, ja to ale musím už manfightiť, nejde nič, skúsil tam Free Freeho. To bola dobrá kurza, musím povedať. Lenže Busy medzi tým sa postará aj o toho supporta do toho Omnislash, celý rozsekal Vejpool, teraz toho Beasta a XM, aj keď bol to jediné, čo tam niečo ešte poriadne porobilo, nakoniec sa podarilo získať 2 killy, tesne od to bol aj Krystalis, tu ale si myslím, že úplne bez problémov. Alebo nie úplne bez problémov, ale Tundráci to zvládli na jedničku, 7000 gold league, tomu teda ukoristený aj ten Aegis na ďalších 4 minúty, 20 blaze time, tomu nejaký banner navíc, toto celkovo pre 28 vyzerá, že to Tundráci ovládajú jednoznačne, Krystalis sa dokonca ide vysrať na nejaké tie Aganemy, z vysoka na to ide hodiť jedno veľké kulo, už má Butterfly, pôjde toho poriadneho right click, super carry, proste Jaggera. A potom Butterfly ako rovno chce ísť MKB. Ja ten mischance tých ako sekeriek mu tam očividne akoby robí PTSD. S MKBom to bude fakt damage tvrdého typu. Zdraví, či Extremovci budú vedieť nájsť nejaký fakt ako dream fight, ktorý ako pred tými povedzme 10 minútami tam ako jeden našli. No ale tentokrát to nebude akoby pri tom, alebo teda bolo to akoby pri tom minulom Rošanovi, že jo. Teraz ale sú podľa mňa dosť vzdialení. No, Ameo farm game. 15 000 zatiaľ proti skoro 19 000-ovému Jaggerovi je rozdiel sám o sebe. Už tam teda je to 9-sekundové backup na AMM, takže to je jako dobrá vzpruha, ale stále to hrať proti tomu Shadow Demonovi je jeden najväčší pain in the ass, pomaly čo tu je. Tesne sa tej Sentreny Vlček nestihol tu dosť baviť. Xnovič tam bude držať dole teda pekne svoj rekordný D-Ward status stále. Tundráci majú ale iný nápady, stlačiť možno na vrchu. Tam očakávajú, že by sa tam možno mohol schovávať práve Ame. Už je tam predsa len Etherlands ešte z bonus cast rangeom pre Saxiča. Jo, tam ako to bude na veľmi ďaleký range už schovania, alebo ty Demonic Purge jedným poisonom Ame ho teraz našiel, nestihol tam schovať, OK. Teraz ho tu ide ešte prichystať, iba tak ako nenápadne, nech mu tu ilusky niečo vysvetlia. Počkaj tu, ale Jam máme na druhej strane, to bol iba Jebej celú dobu. XM s Pangolírom práve na ten Orchid. Free, to tu proste buildom Blink. Orchid nachystá je vidieť, prečo to je jediný free time hopeful. Jediný, ktorý môže získať v histórii tretie poriadne tuto ako TI. No a fakt ako free musím povedať, že zatiaľ tu ako splňuje tie očakávania, ale extrémnym spôsobom. Oj. Jeden nenápadný snipnutý kurír. Extremovci sa tu presúvajú na ten top, ale tam sú ako ready aj Tundráci s tým Aegisom. Jako zatiaľ je tu samozrejme iba Krystalisovský pán a Toby. Čaká XXS, ktorý už dokonca urobil ešte aj travely potom. Chcem povedať, že možno s týmto buildom by potom BKB, že tam ako nejaká blinka by sa ako možno hodila, ale XXS je ako typický no blink boy.
Ale potrebujú proste teraz Extreme podľa mňa nejaký outplay, jo? Oni potrebujú proste nejaký Lotus Orb alebo niečo. Áme, teraz pekne Mantov akurát teda vydodžoval túto jumpík od Biziema. To oni nechceli očividne Tundráci zase tak moc komitovať, chceli ho možno forsnúť zase iba do nejakej akoby blbej pozície. Momentálne ale po 30. si tu idú postrážiť hlavne Tormentor timing cez Healing Wardu, easiest objective of their lives. Saxičovi vyfarmili ešte tú free shardu navíc na Demonic Cleanse, not bad. Hlavne na tom Stormovi, proste tam už zrazu s tým holým loktom a buildom. A keď je to trošku jako viac early oriented build aj predsa len pre toho Biziemovského Storma. Toto majú úplne plne pod kontrolou práve Tundráci. Tu pred 31. Blinka, dokonca už je tam na Krystalisovi, OK. Ja myslím, že mu ale letí k tomu celý Basher, on sa nakoniec vykašľal na to MKbo. Proti sekerkám mrdať, urobil blink, takže tam majú reálne teraz 2 blinky na tých kóroch. Aj Jagger môže skákať, aby sa niekde dostal. Zatiaľ akoby celku Aganem by som tam Krystalisovi povedal, že by mohol byť OK. Ten Basher ale bude dobrý taký ten main fight, že keď mu tam procne Bashík napríklad na toho trolla, môže ho akoby trochu outrangenúť, alebo proste na hocikoho iného by to mohlo byť huge. Uvidíme, čo sa tu podarí. Biziem medzi tým si prišiel akurát po tú midovú waveu, on tam ani nechce nič veľké robiť, nenechá tam tie creepy prejsť, aby mohli na mide vôbec niečo Extremovci robiť. Medzi tým dole sa rozpadla tá tier 2. A teraz je iba challenge. Vyzerá, že Krystalis tam dole premýšľal, že tam pôjde na ten high ground, ale nakoniec sa rozhodol, že teda dobré, tam pošle akurát nejaké nenápadné manta i luzečky. Aegis nám tu predsa len končí za 13 sekúnd, celý Kiraz už tam má, ale free. Oni potrebujú proste Extremovci to tu nájsť. Počkaj, tu je Alex Novič vyčmuchaný. Saxič a potom Biziem si tu jumpne. Toto bude easiest kill, ten Cold Embrace, bohužiaľ. Proti tomu Shadow Demonovi nebude úplne fungovať. Biziemovi to tu ale teraz doplní úplne celú manu z toho regenu. Preskočil tu ešte nejaký ten range, aby si dobral aspoň tých 100 goldov navíc dominátorky. Ale toto je ten pravý dominátor. 10 000 gold tu hlavne funguje. Ja myslím, že Krystalis s tým Jaggerom, ale fakt ako ten last pick Jagger bol veľmi dobrý nápad. Už aj teraz je tam dávno potom leveli 20 tá healing warda na tie 3 hity, také pre Beastmastera, nejaké tie bóry by to možno nemusel byť úplne challenge. Ja myslím, že už to challenge celku bude. Jo, tým, že tam dokonca ani nechce investovať do toho Aganemu Krystalis. To znamená, že tam síce nebudú možno tie malé flashičky, ktoré sú tam mňa extrémne strong ako upgrade. Počkaj tu... To boli iba iluzečky, dobrý. Som sa zlakol, že tam ako ešte Krystalis ide niečo poriadne porobiť. Tu medzi tým sú Extreme, ale proste zahnaný len hrať jeden proste čínsky tower defense. Ja môžu rozťahovať sa, budeme trochu cez toho Beasta, defenzívne euly na Zinkiovi sú tam. Stále opakujem, že late game je scary a hlavne Tundráci si musia dávať pozor, pretože čím tučnejší je ten Jagger. Ono je jeden dobrý ultimate od X Noviča. A ten Jagger ich tam proste si rozpleská nejakých tých supportov, ale v rámci 2 sekúnd jak nič. Nehovoriac o tom Stormovi, kľudne o tom Likanovi, ktorý tam nemá zatiaľ akoby takisto nejakú veľkú defenzívu, takže Free je zraniteľný, keby ho skákali, je tam samozrejme nejaké to defenzívne schovanie a tak, takže to nemusí možno úplne robiť. Na Saxičovi už takisto aj nejaká Go Sceptra, aby ho nemohol ten troll úplne mlátiť, tu je viac a viac itemov, dokonca Ame už má ale celé MKbo. Jako Číňania začínajú sa dostávať podľa mňa k tej ako critical mass tomu momentu, kde už aj ten troll je celku scary. Na leveli 21 ušetrené tam stále je to 9-sekundové BKB. Ono ten 11-tisícový gold lead u Tundrákov je ako vybudovaný dobre, ale podľa mňa vedia, že tu musia čakať možno na Aegis, alebo teraz tu Bizie možno pôjde skúsiť z Arcane runou nejaké zázraky. Jo, sám vyzerá, že teda po tej dokončenej Kai a Sange by chcel ešte nejakú šivu navíc. Čo iné, tu pôjde ale podjumpovať ďaleko, našiel si na práve X Noviča. Vedľa neho je tam ale Ame, toto nemuselo byť príjemné Ame, ale popol účko. No dobre, no, tak to bol zaujímavý pokus, proste Biziem akurát odišiel, príde tu ešte nájsť, tesne nedašiel X Noviča. Ešte cez ten Vision bude stále toto celé vidieť. Jáme, minútu síce nebude mať Battle Trance, tu môžu kúci chaseovať ďalej. XM Seal teraz hodí síce to účko, ale ten Omni Slash mu proste rozsekol tvár. Na toto je Jagger dobrý s blinkou. Dokonale sa tu Remko aj tým buildom nachystal, aby ten Pango ani nemohol urolovať preč. Toto sú Tundráci nutshell. Tu ani nemusia robiť 48 dominátoriek, aby nám to tu dokázali. Cold Embrace tu trošku pôjde spomaliť tento tu approach, ale tu kľúci ako chcú ísť ďalej. Po X Noviča tam skúsili obidva naskočiť práve cez tie blinky, vedia, že ich tam nemajú ako zastaviť, že tam není Battle Trend do trolla, že nemajú čo Extreme Gaming robiť. Tu keď skončí ten glyph, za chvíľku tam môže prísť ďalší Cold Embrace. Tak to zdržovanie toho pushu bude annoying, ale stále tých 35 sekúnd nezískajú len tak. Krystalis ešte s tým Solarcastom to trávej púl. Tu ale prichádza jump od Biziema na ľavej strane. Ame to bude Exix, si vybral ale práve toho Shadow Demona, to by mohol byť veľký kill. Saxica ale si ide schovať
healing vardička, a tam pôjde ešte udržiavať pre život cez ten Ghost Scepter. Tam zatiaľ nemali damage, aby ho dorazili, možno jedný sekerik by mohli stačiť od XXS ani 2 BKB. Tam Saxiča nebudú stačiť, dáme. Tu pôjde ešte Krystalista chaseovať s tým MKBom, by to konečne mohlo stačiť. Tu ale ešte prichádza follow-up a konečne Krystalista punishli. Áme, spolu so Zinkium pre Krystali punish, to vypadne tiež, medzi tým ale v bázi by si poletil akurát Xnoviča. Defenzívne schovaníčko to tu zdrží tam to by vie, že tam jeho život je aj tak hotový. Ale Extreme Gaming ubránili bázu. Buyback prišiel ešte teda od Xnoviča a následne aj dieback, čo nebolo príjemné. Creep ešte od, myslím, že Free ho tam pušuje Raxi by the way, čo nám tu kamera možno úplne neukazuje, ale Roshan sa práve spavnul. Áme, môže teraz nabehnúť do toho rošpitu. Toto je možno ten podstatný win, čo sa Extreme z toho zobrali. Tam mohli stratiť range Raxi. Who gives a shit? Ale budú mať refresher, budú mať Aegis na tom Trollovi. To môže byť absolútne huge. Tam je síce celá šiva postavená dokonca na XXS-ovom Beastovi, ten je fakt tučný Beast. Jeho sere tu zatiaľ na blinky a podobné veci. 45 sekúnd, ale bez toho Jaggera. Nemajú o to Tundráci ako bojovať. Tam by musel prísť nejaký big play. Skúsia to tu Tundra, no tam ako Saxič možno chvíľku o tom premýšľal, ale nemá to zmysel. Tam nepôjde nikto skúsiť big play. Extreme Gaming. Idú zase ukazovať možno celému svetu, že tu nemusia vyhrať úplne prvých 30 minút, aby vyhrali kľudne Game 1. Aegis teda nám bude svietiť na Amem. Do toho budeme mať pekne teda pripravený akurát ten Beastmaster Cheese. Refresher hlavne nosí Troll. Takže Ame teraz bude mať dvakrát Battle Trance, dvakrát BKB. Hlavne s tým MK-bom, ktoré tam mal urobené. To bol veľmi podstatný item, aby sa cez toho Jaggera mohli dostať. Takisto Zinkiou ako poriadnej. Tam ako ten Avatos pomohol v ten moment úplne dokonale. Ale mám taký ten pocit, že tu po 37. minutečke. Oh boy. Stále síce ten gold lead ako udržiavajú Tundráci. Príde mi, že ten Jagger by potreboval ten Agáč, aj keď ako ten man build, aj tá blinka fungovala ako by doteraz celku dobre. Ten Aganim upgrade je s tými proste menšími omnislashmi podľa mňa dosť podstatný element, aj ďalší kiting faktor. Jo, pretože aj keď sa tam bude točiť, tak ako tam príde kľudne Primal Roar a to Trollo proste rozseká, alebo tam dostane Winter Wyvernúčko. Jo, vyzerá, že bude chcieť dokončovať YOLO, tú Swift Blinku. Jo, ako Crystalist so Swift Blinkou, síce fakt ako potom ten omnislash tam vymaže a ten náskok bude tlustý. Ale není to nejaký úplne nezabiteľný tuto pán Jagros. Refresher nakoniec dostal dokonca teda pod nadvládu pán XM s Pangom na double roll, dobré. Nullifier by tiež mohol byť podstatný item, ale obidva týmy tu majú podľa mňa takého ako podobne fungujúceho supporta v jeden element, a to je, že Nullifier nepomôže proti Disruptionu, jo, alebo ani proti tomu Cold Embraceu, takže toho sa úplne nezbavia ani na jednej, ani na druhej strane. Práve ale Saxič, ktorý tam už má nakliknutý rovno celý ten Aeon Disk, aby ho to zachraňovalo, na to by ten Nullifier mohol byť dobrý. Do toho som videl, myslím, že tuto na Amem dokončili celý Satanic. Jako Ame už je v móde, kde to dokáže možno rozsekať úplne celé. Ešte plus 255 goldov, to bude mať podľa mňa velice rád tento pán úšatý. No a ja mám taký ten pocit, že tuto Krystaliza, keď už má dokonca level 25, to už je Jagger, ktorý pôjde trhať. Jo, má tam dokonca ešte ten minus base attack time, ak som videl správne. Takže on reálne bude mať normálne attack speed through the roof, ten damage output toho Jaggera. Môže byť proste na jeden omnislash v tom teamfighte, tam ako rozseká všetkých. Tu ale pozrite, čo už má XXS. Celú proste dvakrát BKB s refresherom. Za mňa Extreme sa dostali presne tam, kde chceli byť. Pred 40 minútou majú podľa mňa ready tento tu late game. Jo, Smoku sa tu ako XXS trochu zbaví, za AMM sa tam pôjdu pozrieť. Oni predsa len majú 2 minúty ten Aegis. No keď tam AME ho vyslali smerom na mid, aby to možno zobrali ešte tú jednu waveu. Medzi tým tam očakávajú akurát niečo dole, nevedia tam zatiaľ o tej varde, sa akurát Crystallis schováva na tej spodnej strane. Ja, zatiaľ tu Swift Blinku nekupuje Crystallis, čo je podľa mňa ale dobrý nápad. Jo, ako čo si budeme nahovárať, tam ako mať buyback je teraz už možno ako ten podstatný element, keď sa nachádzame iba pred 40. Teraz ale fajti do toho Aegisu, podľa mňa sa Tundrakom nebude chcieť. Na vrchu prebieha split push od Freeho, tam sa priblíži Ame, aby to tam dal, ale už to dokonca Free pushol tú celú väžu. Jo, takže pred 40 minútou jo, je to celkovo rozorané na obidva týmy dobre, ale záleží tu na execution. Viac refresherov, ale proste budú mať Extreme teraz, čo za mňa môže byť ten podstatný element.
Jo, za 200 goldov XM dokonca budeme dať ten nullifier, takže za mňa to bude pre Extreme úplný go time, aj keď im tam možno za minútu 20 bude končiť ten Aegis. Jo, na to bym síce máme všetky defenzívy sveta, ani tá Forska, ani ten Solar a hlavne ten Ghost. Moc ako proti tomu nullifieru nepomôže potom. Jo, zrovna tie jeho Fatal Bondy by mohli byť veľké. XXS teraz by chcel to, by ho na ten max range, OK. Bude možno mať príležitosť, rovno bude popovať to BK, bo preto dokonca dvakrát. XXS, tak toto bol hejt, ale na toho Position 5 Warlocka jak nikto. No nebolo úplne nutné, podľa mňa, ako mu dáva tú druhú Primal Roaru a Refresher, ale XXS sa rozhodol, že to ide otvoriť. No jeden Position 5 Warlock bude mať keď tak ešte buyback, toto bolo akoby trošku overcommitment, by som povedal. Ten Aegis takisto bude končiť, Success vyzerá, že tam chce prísť, Biziem si vybral práve toho Panga. Defenzívny Cold Embrace, ale udrží jednoducho pri živote, to by sa pôjde rovno buybacknúť. A Messi tu bude dávať duel, ale zatiaľ s Biziemom. Pekne to tam free, ale vykontroluje aj cez tie Congregations of the Deep. Cez Satanáš, to tam pekne nenapadne Satanek. No, Satanek by máme dohealoval do full, 5 stakov poisonov na sebe má, trošku damage dostane. Myslím, že Extreme ale nikde nepôjdu, ešte 20 sekúnd majú ten Aegis, stále tam majú Refresher, Cheese nakoniec na Zinq-ovi. Jo, za mňa ale krystaly sú tu toho pán Omni/Boy Jagger. Musí robiť tie hlavné záležitosti. Tu sa to celé mele a mele a mele. Ale za mňa ten 8000-ový gold lead neznamená teraz nič veľké. Like by možno pozrel a povedal, že 15-8 jednoznačne tam sú tundráci na tom dobré. Teraz pre nich príde podľa mňa tá skúška. Teraz, jak skončil ten Aegis, potrebujú niečo nice. Toto je ale ten najväčší obvious smoke timer ever. Vždycky, keď skončí Aegis a Red Megovi pasívne, tak vždycky spolu s tým Mego koncom Aegisu najviac obvious time niečo skúšať, vedia o tom 100% Extreme, sami sú tam smoku schovaní, ale ten jump prichádza práve na XXS, ten dával tie refreshery, tu Zorbov vrátil Omni Slash, to je blázen, XXS je úplný neskutočný playmaker, Jagger a bude vypleskaný, akurát dáme, jeden Lotus Orb, XXS a reálne Crystalis teraz zahodil proste jeden Omni Slash do Lotus Orbu. Free tu ešte ide Hanci do enemy base, neviem čo, možno tak vlastnú smrť. Si ide blinkom ešte chlapec odísť, ale toto bolo huge. Tak ale počkaj, tu ešte tuto bude napoiznovaný pán XM. Sniper ešte Saxiča, on ešte odblinkuje preč, on je OK, on je v pohode, on chilluje. Čína je inde a Čína bere ešte viac, bere celé to tempo, do toho tu bude stanlocknutý ešte ten Storm. Bude mať jedno BKB, aby sa možno odtiaľ dostal. XXS tentokrát nebude mať nič ďalšie. Tundráci ale totálne strácajú kontrolu nad touto hrou. Celý ten impact toho carry Juggernauta bol akurát na jedno kekvé, ale keby nedal ten Omni Slash, tak ho zabijú, keby iba klikol pravým na ňo. Podľa mňa on nemal vtedy ešte to BKB. A ako ten Cold Embrace by možno aj tak prišiel, ale to by ako nepomohlo ani v tom Omni Slashi. Lotusor, proste XXS Genius. Vytvoril ale podľa mňa aj pre Extreme Gaming to, čo čínska Dota ide ukazovať, ale úplne na celom TI. A výnimkou nebude ani main event. Po 43. tu Remko poznáva, že toto nie je public. Toto nie je len taký casual juggernaut, ktorého si tu síce vyťahol na pick balls. Tu Extreme môžu zobrať minimálne jednu stranu, celá tá midova teda bude vytradovaná do toho. Ale za malý moment podľa mňa môžu kľudne presunúť aj na tú vrchnú. Jo, tam ako jo, bude tam za 15 sekúnd tundráci všetci full, ale to podľa mňa tú druhú stranu musia odozdávať tiež, možno budú musieť dávať aj ten druhý glyph. A jo, keď dajú ten druhý glyph, teraz tam nebudú mať glyph ako na nič ďalšie, keď tak. Pre Extreme hlavne vedia tam informáciu, že tam ako dokonca shapeshift, myslím, že bol ako forcnutý tuto od Freeho. Tam prišli akurát na pomoc, aby tuto jeden creep tu nehantil niečo navíc. Vlkov sa ale zbavili tiež a fakt ako tundráci. Čo tam tundrákom tam dáva Gaben teraz 60% win probability, shut the fuck up. To tam plus to očividne tuší, ale hovno. To majú pod kontrolou Extreme a tvrde. A aj keď ten Omni Slash samozrejme minulé ako skončil najhoršie ako len mohol. Každý iný Omni Slash by mal byť lepší. Tuto majú podľa mňa oveľa viac možností Extreme, hlavne oni tam môžu niečo poslať dopredu a reagovať na to, kdežto tundráci tam nemôžu akoby nikoho ukazovať. Ja, pre nich to ako dobre s nejakým defenzívnym schovaním takisto môže byť OK, ale aj keď tam príde nejaké točeníčko od Jaggera, ten problém je, že proste ten troll ho aj tak rozsekne iba v nejakej primal roare. Success Medvedim sa tu ide snažiť teda akurát depušovať, hoď tam ešte jednu vardu a Ame sa pôjde postarať o tú druhú jednu záležitosť tiež. Success Medvedim tu iba tými poisonami na pána, ale nezabije celú tú waveu.
tam budú môcť ísť pušovať Extreme, vedia, že tam nie je glyph. No to je podľa mňa príležitosť, aj keď teda už tam môže byť každou sekundou roš. Jo, je to predsa len ten timing, keď sa akurát bude presúvať z jednej strany na druhú, aj keby tam každou sekundou bol. Takže podľa mňa lepší commitment pre Extreme je skúsiť možno aj tam na vrchu ako trošku nejaký chip po veži. Saxage to medzi tým zase ide robiť tajnoagentské záležitosti, aby to stihol. Shadow Poison tam chce dať čo najviac, tak Creep Wave mu to trochu dodžuje, ale už pekne Saxage. Nakoniec sa zbavil tej Wavy, aby fakt ako nemohli pušovať. On nechce zatiaľ portiť preč, on neočakáva, že mu tam pôjdu. Teraz stihol síce vyblinkovať povedzme na chvíľku do bezpečia, schováva sa Zenkiu, to skúsil a tesne vedla. Avalančíčkom. Chýbala mu sekunda ešte na blink, aby si to tam odhalil. Pekný získaný čas, ale od Saxiča. Toto teraz reálne Tundráci dosť potrebovali. Nebude z toho žiadny commitment na high ground ani nič podobné. Tu momentálne po 45. minúte je toto celé. No, jumpe, dobre, skúsil to tu BZM. Forcol tam dokonca ten veľkú travelu si kúpil Ame. On si kúpil už tú veľkú travelu, už má ďalších 6 000, už tam samozrejme má skoro 35 000 networth a znova nám ukazuje prečo. To bude možno to najlepšie carry na tomto celom TI. Uncrowned King a Team Extreme sa tu ale idú blížiť, they storming up the river. Patience from XXS. No, bóra, prasátečka, to bude ako prvé. XXS ale strátil svoj patience. Poďme si po Saxiča. Eondis mu tam ale zachráni predal healing bar, tam bude healovať takisto tento biogolem. No síce na chvíľku spomalil, ale Ame. Ten ďalej bude mlátiť. Účko si tam šetrí tu, ale prichádza tá Primal. Rora, XXS a druhá na Storma sám, ale nebude mať ešte dosť. XM ale má ešte stále ten repressure. Pôjde po druhé, Účko kľudne tu je, ale vychytali práve Free dal si BKB, ale dostal root. Troll funguje podľa predstav. Free nemá momentálne buyback. 95 sekúnd tam nebude. Dota plus nám tu môže akurát tak lízať. Pekný avalanche na max range ešte od Zinkiho. Ešte zahodil dokonca aj Krystalica tu, ale čaká. On myslel, že nakoniec príde dobre. Potom Battle Trancy, no toto je anime duel. Ame, jak začne mlátiť s tým satanikom sa dohiluje podľa mňa úplne do full. Tu ale pekne. Nakoniec ešte ušetril aj to BKB. Zinkiho sa pôjde ale buybacknúť. Podľa mňa Extremovci cítia, že toto by mohol byť čas. Jakmile sú tam petici, podľa mňa teraz nemôžu Tundráci fightiť, nemajú Omnislash, nemajú Golema, nemajú Likana. Jediný Storm tam by niečo podľa mňa môže teda poriadne urobiť, alebo tam ísť right-klikovať ten pán Jagger. Ale toto pre Ameho môže byť ďalší poriadny Aegis. Refresher ešte k tomu. Tuto musia podľa mňa Tundráci možno niečo skúsiť, alebo to len proste čisto odovzdať. Niekto BZM-ovský Storm by mohol skúsiť nejaký big play a idú sa na to pokúsiť kľúci. Shiva im to tam ako na chvíľku odali. Ame, tam bude len na full HP, Primal Aurora je tam nachystaná, pekné defensívne schovanie Saxa. Udržal ešte pri živote BZM na malý moment. Dostal aj tak ešte ruty vzadu Ame, ale meanwhile zabil celého toho Roša. Tundráci sa snažia fightiť, Wintercourt sa tam spomalí. Ešte tuto jednoho pána dokonali to zned na tým BZM. Síne síce odskočiť preč, Pango sa ale medzi tým Saxiča zbaví. Tesne sa teraz BZM-ovi podarilo síce odskočiť do bezpečia. Ale tu je celý Aegis, Refresher, Cheese, Banner. Extremovci to majú úplne celé pod kontrolou. A nie len gold leadom, ale už to musí cítiť aj Gaben sám. Toto pre 48 minút vyzerá byť pre Extreme presne ten late game, ktorý som tu očakával. Tam sa Tundráci nechceli nachádzať a reálne tých prvých povedzme tam tako 30 minút mali dosť intenzívne pod kontrolou. Ale Extremovcov proste musíte zlomiť. Ale jak sa dostanú do toho lateu a budú tam tie itemy časom, kľudne nemusia mať ani early killy. Oni si nájdu presne tie fighty, ktoré potrebujú. Už tam majú dokonca aj ten druhý nullifier, ak sa nemýlim, alebo to je iba jeden. Tu už máme Jumpy Ziem, bude práve ten, ktorý sa chcel zbaviť akurát tej midovej wavy, ale rozplynie sa sám. Tento Storm ako prd. Teraz len bude smrdeť. 93 sekúnd na tej trestnej lavičke Ame. Už sprintuje navrch, aby to tu išiel roztrať úplne celé. A toto sa Tundrákom ale úplne proste celé vytratilo, tu by potrebovali najväčší Omnislash normálne toho Jaggerovského života a pôjdu to Tundráci skúsiť, pôjdu to obísť. Jeho tam není stále ten Aganim, čo mi príde teda ako Abyssal Blade by mohol byť takisto tvrdý, ale za mňa ako tie Raxy nielen, že ako musia kľúci odovzdať, ale dokonca tu Tundráci ani nechcú, ako zase oni počkajú, či tam niekto nepôjde. No, ono fighti do toho to bude fakt problém. Tých Ward sa tu Ame zbaví nenápadne, dole medzi tým. Tam už idú tú spodnú stranu pušovať teda pekne Beastmaster bez straty času. Odeskortovať hlavne aj tú waveu a teda, že Tundráci idú skúsiť možno dole prekvapiť. Tým smokom som zvedavý, čo za veľké veci tam prídu. Tuto je to fakt ako pre Extreme, podľa mňa úplne nachystané na ten late game. Jo, a Troll versus Jagger matchup je proste podľa mňa Troll favorite, čo sa týka toho lateu. Príde mi, že ten Aganim
tam fakt jako v tom midgame, prostě klidně jako nějaký čtvrtý item aspoň celku jako potřebovali Tundráci, i když jakoby ten blink build bol podle mě dobrý approach, tak kludně k tomu to mohlo být. Místo toho basheru, který jo, samozřejmě těž jako může být celku podstatný, tu ale prostě aj tak jako nemůže zkoušet záležitosti iba proti nějakým cold embraceom a všetkému možnému. Jo, pekné tempo, ale bohužel, toto je celé v rukách Extreme, že stále majú 2,5 minúty Aegis. Tu kľudne môžu commitnúť na ten high ground, keby chceli, najideálnejšie samozrejme si počkajú na nejaký bonus. Nám ide prichádza split push vo forme, myslím, že toho freeho creepa medzi tým. Otázka, či Extremeovci chcú, nakoniec tam pošlú Amého, ten tu má farmu a 250 goldov navíc, ten si to nenechá ujsť. Plus 200 páďo pre Amého, má tam ďalších 7400, takže ono to samo o sebe je huge. Ja si musím ale zapnúť klímu, začína tu byť vedroče. Boj. Jásajúca aréna, jakoby za tým je celku dobrá, to je ozvená, jakoby tam tých bankcasterů, jakoby v tom je celku jako bežná záležitosť tiež. No možno uvidíme, kludně si to jakoby potom můžeme dát na to, ale myslím, že vás to jako neruší úplně, alebo aspoň si to myslím, aspoň mi na to teda nevnímam. Před 51. minutou je tu ale záležitosť. Je fakt jako Tundráci, já tam nevidím úplně zase taky jako comeback moment. Tam chce Crystallis urobiť refresher, aby mal teda jako double omni slash. Čo je jako super. Jo, ale... No já si jako osobně myslím, že proti tomuto matchupu to fakt jako easy nebude. Mezi tím Success jde scoutit akorát to urobenou iluskou dáme ho. Je zaujímavé, že Extreme nechcú teraz commitnúť do tej poslednej strany, ešte kým majú ten Aegis. Fakt hľadajú nejaký opener. Zatiaľ sa to neukazoval XXS, ale teraz už tu pôjde pekne pofajtiť celú tú armádu vlčkov, armádu tu split pushujúceho pána Freeho, ktorý sa snaží len zdržovať čo najviac. Za mňa je fakt ako ale zaujímavé, že tam Extremeovci teraz normálne chápu, že ísť proti tej petici na ten high ground nie je najlepší nápad, aj keď by to majú celku pekne plne pod kontrolou, aj keď tam majú Aegis, full buildy, majú tam refresh, majú tam 2 cheesy ušetrené, z ktorých kľudne možno na chvíľku bude aj nejaký block of cheese. Jo, chat, jak som hovoril o tých dĺžkach hier, zase sa nachádzame v 52. minúte. Náhoda? Nemyslím si. Oh boy. Jo, fakt jako už má jako AMS 7 sloty alebo 8 slotted build, dá sa povedať so všetkým, čo len môže mať. Má tam ešte tú veľkú travelu do zásoby, refresher shard, XM bude mať na Pangovi, tak za chvíľku dokonca dokončený disperse na ďalší, akoby ten dispel. Tam fakt jako dokonca casual Vladimír, už tam jako je aj na Zinkium, aby ten troll ešte tam mal nejaký ten lifesteal a damage navíc. Za mňa jako ten Jugger, prostě ten jako on nemá moc čo, on jako by mohl robiť nejaký build na nějaké to BKB, aby se do nich otočil aj to. V tom točení to je prostě už jako celku useless abilita teraz tam jako pre něho. Hlavně aj proti tým jako Winterkurzám a Primorourom. Ale príde mi, že ten prostě midgameový chýbajúci Swift Slash mohol urobiť možno jakoby trochu väčší rozdiel ako nejaký Blink Basher potom. Ale zase jako ten Blink bol OK za mňa. Otázka je, či tu nájdu Extremeovci nejaký opener. Ame ho tu ukazujú, akorát šobujú ho na tej linke. Tam sú pripravení Tundráci. Jo, sú tu pripravení niečo skúšať, ale toto bude risky as fuck. OK, nakoniec tu waveu tam iba prišiel pan Biziem, nakoniec popuje rovno aj to BKB. Ten fight ale bude dvojitý do Ameho, sa Kuci otočí, ale ten Storm je ten, ktorý dostáva momentálne najviac. Nevymazaný Vejpul, Ame to tu trhá, Free to sa snaží zdrhnúť. Winterkurz autor zdrží, tu je Root, Ruty, Šuty, Amazona, Texas. Ruty, Šuty, Arizona. Po 53. Extremeovci idú, možno po prvý game, 1, 2. A ešte Primoraura, chudák Saxi, že keď tam bajbeky teraz momentálne zostávajú tu po 53. Myslím, že nie je moc nádejí. Tu si myslím, že môžu ísť pekne Extreme po tú tretiu stranu. Bajbeky tam budú musieť prísť, ale treba myslím, že tam nebude Omni Slash. Jo, tam proste zase nebude tam ani Golem, nebude tam BKB na Stormovi, ktorý sa bajbekol teraz. Tu musí prostě, neviem, Crystallis uhrať nejaký zázrak bez toho Agarimu a teraz to skúsi za Abysalom zabiť ich znovu, ne, na 4 hity, bohužiaľ, neproslo do skrytou. Sám dobre pochopil, že musí čo najskôr zdrhať pekný nullifier, chudák sa s forskou nedoforsoval to by, nemal dosť dlhú forsku, nullifier prišiel včas. Shadow Demons ale bude musieť buybackovať Toby, ešte ten buyback bude mať pripravený tiež, no ale AMS sa podľa mňa nebojí ničoho.
Jo, tu půjde pěkně ďalej, ušetřil si tam dokonce aj to BKB. Ten Aegis přece jakoby nemá tu, ale prichádza dozadu práve na Saxic a Ingate. Saxic je problémom, nakonec nestihne nič, padá na 110 sekund. Krystalis môže s healing bardou síce od XXX sa toho zbaví, ale tu prostě nič ten Jagger podľa mňa nemôže spraviť. Tu prostě len cez Omni Slash sa väčšinou akoby tie late gamey podľa mňa dajú hrať hlavne proti tomu troll matchupu Likan. Ešte k tomu vyčmuchaný XF, je mimo mapy, kde ide XF, kde je XF, halo, on je niekde mimo mapy, něco, v živote nikoho neviděl, tak toto je insane Číňania, rozčirujú mapu, nový patch počas main eventu, ale pak 55. minútu toto bude rozhodnutie, tu je Krystalis hotový, Číňania a Extreme Gaming idú tento rok fakt ukázať plné zbrane, 110 sekúnd tam nebude Likan, Krystalis sa tu ešte môže vrátiť, ale ešte stále nemá ten Omni Slash, tu nemá čo spraviť, toto budú mega creepy, ten troll už je too much, Číňania, tí sú fakt insane. Normálne insane. To, čo tam XM predviedol, neviem do akých sfér sa tam momentálne dostalo, očividne to vesmír, tá vesmírna tematika na toto TI dostala pomaly do vesmíru. Z tého racing car sa stal normálne jetpack až krásne do vesmíru. Bude to aj proti Game 1. Ešte skúsia kúci jeden Omni Slash Krystalis. Tam zase proste sa započí, dostane Primal Roaru, right click a nerobí reálne nič. GG. 55 minút. Ale Extreme Gaming berú Game 1, no problémo, chvíľku dostávali kartáč, ale toto bolo presné ukázanie tej čínskej sily. Nádherná práca od Extreme. Poďme si pozrieť chvíľku možno ten crowd, čo sa tu bude diať. Ja ale smekám. Ja smekám, čo tu kluci predviedli. Mám tu takéto moje rýchle zhrnutie, kým si tam akoby budeme kľudne s mainom to celé akoby nejak dávať dohromady. Free sklamaný. Proste ten mid-game timing im akoby nevyšiel, aby to tam ako ukončili. Proti Extreme ukončiť tú hru nejak Irly. Proste proti tým Cold Embraceom. X-Novič podľa mňa s tými Cold Embraceami na tie veže bol ten veľmi podstatný faktor, prečo to nemohli pušnúť skôr, prečo získali dosť času, odovzdali len povedzme nejaké tie jedny Ranger Axy. Tam fakt ako ťahal neskutočne ale XXS. Ten jeden spodný Lotusorb bol možno ako Lotusorb of this game, že vtedy to už úplne Tundráci ako stratili v ten jeden moment, jak si vrátil ten Omni Slash. Tam to bolo fakt hotovsonovské. Ja proste normálne smekám, ja som normálne spocený zase za jednu hru, ale dúfam, že si tu spolu so mnou budete plne užívať toto TI. Začína to tak, ako by sme predpokladali. Lukáš sa k nám tu dokonca pôjde pekne pripojiť. Ďakujem krásne na ten sabíček. Ďakujem takisto ešte Zivelovi pekný na ten reset, takisto Tinky Lukovi, takisto Durmaniakovi za 69 mesiacov dneska. Jurajzovi takisto pekne ďakujem za tie 2 kilečka ešte, čo tam boli predtým. Ja by som tu ešte chcel pridať jednu vec, chat. Chcel by som tu pridať a ešte, aby tu bolo vidieť v tejto tu scéne, aby som na to nezabudol. Jo, top dono by som chcel dať. Niekto tu je pekne, krásne pri nás, nemáme to nejak takto, dajme tomu asi. Si myslím, že by to mohlo byť OK, zatiaľ tu máme teda kilečko. Chat, ja som ale spocený ako nikto, psi mi našťastie spia, ale oh boy. Toto bolo fakt nádherné ukázanie toho, ako bude vyzerať toto TI, late gameové záležitosti. Jo, dáme si chat tuto momentálne. Zase akoby zábery a dáme si akoby to, zhrneme si to z mainu aj s nejakými tými replayami a takýmito podobnými vecami. Dúfam, že si zatiaľ ale užívate TI. Come back into the game. That was also at 7 and 14 minutes, right? So they were not just fighting, they were fighting around an objective. They were trying to claim the Wisdom Shrine. So if you fail to connect on those kills, it's even more impactful than if you're just like randomly ganking a side lane because you have a rune or something like that. But that also kind of speaks the strength of their overall lineup, right? They could make mistakes, but there are still a lot of options to come back into the game later with their lineup. Yeah, we always talk about like when a draft is easy to execute, if there's those contingencies for XG, there was. First Roche is always a big one, Lacoste, when it comes to the game of Dota. Yeah, pretty much. Ak ďakujem za ten resub, aj Lukáši. Something that they wanted to get on Tundra, but also what happened prior to that is, you know, there's always going to be memes when you see Troll, the way he's trying to utilize his ulti, 33 running away, 900 surge radius. It's just too funny to watch, and Tundra realizes that XG realizes that at this point that they showed 3 heroes, so they immediately go inside Roche pit, they take the Aegis for themselves. XXS is going to be holding that Aegis, and they're going to be using quite a lot on him. The
fact that I like about this fight is also a bit of a polarizing between two offlaners, what they're doing. One finished the Helm, the other one didn't. He did go for the Aghanim Scepter with Winter Wyvern. It does allow him to get the sustain in this fight, because there's a lot of sustain overall on the side of Extreme Gaming. It does allow them to get the fight, and another good roll from XM to be able to finish off these two heroes. I like the build from XXS, to be honest, because I feel like they understood on XG that all they needed to do was bide their time and go late game. And late game Beastmaster, he's not about the Helm Bomb too. Like, he's about even the Aghanim Scepter, this just kind of healing you. It's really about like Refresher, double BKB, double Roar, and we saw how much impact it was having in the team fight. So just if you have faith that you can get there, then I feel like the build makes sense. And that was where they wanted to win the game, because they had Troll versus a bunch of very good matchups for Troll. Yeah, he truly understood his role. Like, he is the front line and he needs to be in front to soak up the damage. That's why he didn't go for the dagger. Usually sometimes you see Beast go dagger. Yeah. And they kind of had the dagger from like the other heroes, right? The Tiny, the Pangolier, and would actually love to see the Wyvern actually get the dagger earlier, because it kind of limited a lot of his team fight presence, because he didn't rush a dagger that game. I think one of the biggest team fights that was an impact for is the one we're about to see here, right? It was 26 minutes around that Tormentor area, and it feels like so much of Tundra is grouping up together. If this Wyvern had had that blink, it could have been a big swing. He was also kind of connecting to the fight, so he was far away. But I could understand why the Troll decided I needed to hold the high ground. I cannot leave this area, you know. Yeah. But at the same time, if the Wyvern would have had a dagger, it would mean that this fight was going to be so easy, because he could have easily gotten at least a two-man curse here, save the Troll, and maybe the team fight would just end right there. You can see in this fight, this is what happens when SD is not the primary focus, is you have Ame ults, and the person that he ults gets imprisoned, and he gets kited, and then he dies. And this was the name of the game. It was, if they kill Soxa on XG, they win the fight. If they don't kill Soxa or deal with him, they don't win the fight. That one was a double whammy as well, because Beast Roar was used on that target, and Shadow Demon is just sitting there with enough range to be like, all I have to do is look at where this Roar is going out, Lacoste. That's my target. That's my teammate that I have to focus on saving. Pretty much, but Shadow Demon, they focused Shadow Demon throughout the whole game for the pretty much last 25-30 minutes, because they realized, even though he had a couple of defensive items, Ether Lens, he was having Ghost Scepter as well, Aeon Disc on top of that, but you have heroes with the Blink Dagger, and as soon as they got Nullifier on Pangolier, this whole thing kind of changed, because they can initiate on top of him, get him to maybe even put him in a position where he's using the defensive disruption on himself, and then your Juggernaut's just straight up going to die, because you're playing into Curse, you're playing into Troll. This is not the matchup that you want to be fighting 1v1. Yeah, it felt like the Jug was in that unstoppable, unkillable sort of area. I'm sure he felt it too on Chrysalis. We saw him going a little bit deep on that high ground push. This was one of the moments that we could have seen Tundra just close it out. Extreme Gaming wanted that late game. They were biting for it. It ended up paying off for them with such a good high ground defense. If this crumbled the Jenkins, who knows how it could have gone. Yeah, I mean, there were a lot of timings that were very important. Like, I love Dota because you have so many like rock, paper, scissors type scenarios where like first the Ghost Scepter on Pango means that he can't be Jug ulted, and therefore Jug is stronger than Pango. And then once the Pango gets the Ghost Scepter, all of a sudden Jug is getting kited, and then Troll is stronger, and then SD comes in, and he's important, but SD is dead at the start of some of these fights or dealt with. So, I mean, that's just Dota, and it's basically like bide your time until you have that open window, and then try to take the good fight when that window is open. I mean, it's also the fact that the SD kind of had too much to do in the team fights. Eventually, yeah, eventually. It was, and when you look at the XG lineup, they had, I think, equally distributed responsibilities among the other heroes, the Curse, the Embrace, the Raw. You know, they needed to go on SD with the Beast, and someone else has another duty, but whereas the SD had to watch so many things. It's a lot of pressure. There's a lot of pressure to deal with. Do you think that was one of the biggest unravelings then, Lacoste, when we look back at that, is how much pressure it was on one support, how little the rest of the lineup could really stop that support being targeted? They try to end the game relatively early on side of Tundra. You saw this 23-minute Blink Dagger on Lycan with the Orchid as well, because he's playing into Winter Wyvern, so you want to have something to get on top of him and try to kill him before he can get the defensive item he did. But this is not your traditional itemization on Lycan, because you want to be building into maybe your Shard, maybe AC, your Auras, but it was way too difficult for them to take the fight. But once they get the items, Extreme Gaming, they managed to stabilize. Yeah, this to me was the crucial fight for Extreme Gaming, and you mentioned the items, Lacoste. The reflected Omni Slash there, Jing Q used the Lotus Orb. Like, that was incredibly important. And then at the same time,
XM is jumping the backline SD, and he has that nullifier that we talked about. So Saksa had to imprison himself, because this is the only thing that he can do that is not going to get purged by the nullifier. And if he's imprisoning himself, he can't imprison to save the reflected Omni Slash or the Roar or the Curse or all of these other things that he needs to do. So once again, like, this is just so XG, the way that they win games, is they find a way to perfectly execute a single fight, and then they turn it into an advantage for the rest of the game. Yeah, that's what makes them a really, really tough opponent right now. It's either you beat them really hard in the lane, and then you have to also be able to execute in a team fight, which actually kind of happened this game. Tundra won the lanes, but they couldn't really, I think, control the first Roshan, which was really, really crucial. And that kind of, I think, gave Extreme Gaming the time that they needed to get back into the game. How would you deal? Well, actually, let's talk about our standout player, because he's on our screen, right? XXS here on that Beastmaster Jenkins. You're just like, there's no one else. I don't know. Pengo's kind of in there for discussion. XM did so well. He's definitely in there. I mean, when you have a comeback like this, you pretty much have to shout out every player. Like we saw Xingqiu had the Lotus Orb play in the most recent fight that we watched. But XXS, I feel like he had a lot of pressure on his shoulders. Like, he had the double roar. He had to go on the right targets. He picked up every Aegis. So they're saying, okay, you're going to carry the game. He was top of net worth the entire game as well. He was going for a scaling build. I would give it to XM because he found a new spot to be stuck in. I didn't even know that was possible. That ending fight where they're basically fighting 4v5. Imagine winning a game where you get stuck, and I'm sure when he pressed W, he's like, okay, now I'm going to get out. He just gets even more stuck. Yeah, that shows how much better their lineup is late game, because they won it basically 4v5 at that point. He didn't really do much apart. I think he had one stun on one hero initially, then he did nothing after that. I wonder if anyone else out there has ever experienced being stuck in that situation before. Oh no, Pango players, they find a new spot every They do single find time. it, yeah. Yeah, they find all of the nooks and crannies there. We're also going to be looking, though, at some deeper details about this meta forming, just exactly how teams have adapted, because our biggest question mark has always been around this Helm of the Dom. What are people going to be doing within the next few days to counteract it, right? And for us, Purge, well, he knows exactly what these players are thinking about this item. Thank you, Nat. Yes, the Helm of the Dominator is the item of the tournament so far, and how teams react to it at this point is really, really crucial to whether or not they win the tournament. And Tundra, being the Helm of the Dominator team, is certainly trying to solve this problem. But ultimately, it starts in the laning stage. They pick this very strong double heal safe lane, the Juggernaut, as well as the Warlock, allows them to pump so many heals in and then later get an advantage with their ranged heroes. So that basically results in a really fast, a slower Helm of the Dominator for the Beastmaster, but a faster Helm of the Dominator for the Lycan at 7 minutes and 40 seconds. And on the other side of the map, Beastmaster is still working towards his at 8 minutes. So this basically means your timing goes faster. 3-3 was able to use his Helm of the Dominator to kill the enemy tier 1, and because he got his so early, after killing it, he ends up bringing his creep all the way to the safe lane so that he can then defend against their opponent's one that ended up coming later. So this is going to delay the gold advantage that the XG got with their Helm of the Dominator while compounding their advantage. They even rotated those 3 heroes to slow things down. They did eventually give up on it, but the amount of minutes extra that it took for XG to take this tower over Tundra gave them a nice gold advantage and more map control. In the meantime, they were getting things done. The Helm of the Overlord, the stronger Helm of the Dominator here, ends up being finished at 12.5 minutes, which is very fast. They get a stronger creep in this one, the old Black Dragon, and then they're going to use that to pressure the map. So this laning stage that they drafted towards to make sure that they had a better early game and a faster Helm of the Dominator, they countered their opponent's Helm of the Dominator moves, and then they used their bigger timing to end up pressuring mid towers as well. But what was on the other hand is that XG picked the heroes they did, knowing that they were going to have worse lanes because they would have better heroes for some of these solutions. They first glyph this tower, and then they bring the Winter Wyvern over. He grabbed a really weird facet, actually, that almost nobody takes, that does allow you shield buildings. That would allow them to counteract this push that Tundra is doing. So both teams are on top of this Helm of the Dominator meta. They both have solutions to try to deal with those early pushes, and we'll see how this keeps cascading throughout the tournament, because this game, it was not good enough for Tundra. Thank you so much, Pudge. And we got more of that insight, just exactly what's happening, that people are willing to just sort of sacrifice their Helm of the Dominator creep to stop the pushes of the other Helm of the Dominator creep. Meta is evolving, but meta is evolving also with the itemization. We saw a very interesting build coming out from BZM. This is not your traditional build by any means, because he was building into Holy Locket as his item with the Soul Ring. So this gives you
quite a, I would say, infinite mana, because when you check the numbers, it is 255 mana with 17 charges on this Holy Locket, slightly over 2 minutes that you get it from, plus the Soul Ring, plus the charges that you get from potentially fighting. So it is very interesting. This is the first time seeing it. Maybe somebody else did it before, but we can see some new stuff, new tech coming out, and this is very, very interesting. So this is dependent just for the Storm, not anything related to his matchup in the mid lane per se. I think it's any hero that builds into Sanjin Kaya also enjoys it, because that's going to amplify it as well. Like, you'll see Ember will also go for a Holy Lock. I think BZM is the one who first started doing that as well. I think it's just a good item. And especially in this meta where like there's a lot of early pressure from the Helm Doms, like you have to have sustain to get into the side lanes and like actually be active. It didn't end up working out, but the idea is there. Yeah, I mean the stats are just very nice for a core hero. I think I've been seeing a lot more core heroes buy the item nowadays, so we might see a shift. Like, it's no longer a support item, it's just like a very good early fighting item for cores. Also, Winter, did you enjoy Purge pointing out the facet that Winter Wyvern took? It's always, I think... he said unconventional was his wording. I mean, he said it's unconventional. It definitely is according to stats, but I think in a lot of, at least the games I played before I came here, I've seen a couple of players already starting to do it because it's just good against the Helm. It's really nice for your core because it gives you damage, and I think it's just much more reliable overall compared to the recursive facet, because pro players, they're not going to just clump up and let you get like an Imba curse, and kill everybody. Sure, yeah, the other facet is more for when you're playing at home and you want to go for the highlight reel on stream, That's a Jenkins move. Absolutely. I mean, there's like aggressive and defensive, and sometimes people go for some aggressive plays when you just don't need to, right? You have teams that do it all, or players that do it already. I'm interested to see just what sort of aggression both of these teams are going to be bringing for a Game 2 draft. XG were very willing to have the lanes lost a little bit. They were willing to bide their time. For Tundra, they wanted that aggression in the first game. They really wanted to close it out. Now you got to put it back a little bit where you go, what exactly is actually going to work here? Because we couldn't even do the early game close out against Extreme Gaming. It's such a tough one because it was working for Tundra. Yeah. Like what they wanted to do was happening, and they still lost. So I guess a lot is going to fall into Moon, like breaking down what actually went wrong in that game and how to fix it. I see Tundra as the type of team to not completely change their draft and say, okay, we won't do this. Oh, yeah. That's one that was definitely not on the draft because they executed pretty much perfectly first 15, 20 minutes. That Roche fight should have maybe happened because it was also a good play from Extreme Gaming, realizing what needs to be done, taking away Roshan from a team that is 5k gold ahead, which wants to put more pressure. But Tundra, seeing how they played out first 15 minutes, it was pretty much flawless, understanding what the holes in Extreme Gaming's draft are. And Extreme Gaming, they are a team that we've seen it so many times where they just put themselves in a position where they are 5k gold down 10, 15 minutes into the game. It feels like they really want to be pushing the limits, see if they can make a comeback. And this is one of the better comeback teams in Dota. Yeah, I mean, something else to add to that, right? It's not just about the draft. I think which side you're on actually matters a lot. Because if you're playing the way Tundra is playing in the first game, you want to be aggressive, you want to secure the lanes. Being on the Radiant side, like I mentioned, the 15 to 20 minute Roshan, that is actually super crucial for you. Yeah. You do well in the lanes, you get Roshan, then you can snowball a lot stronger, So I think being on the Radiant side actually matters a lot for how they are playing if they want to keep everything the same. I totally agree. I think if you were to look back at this game in retrospect, Moon is definitely going to call out the Roche play. It's very interesting though because the trade is a kill on Ame, right? But it's not worth it. But it's actually not worth it. That's the thing. But you can understand why players of this caliber are going to take such a bait because Troll is the counter to their lineup. You know that this is what XG wants to win the late game with, but you also need the Roshan to go high ground. So all of the fights should be around this objective, whether or not you're killing Ame. Yeah, to sort of close out this game one, though, and before we move on, I want to ask about a Troll. It's now been picked 9 times in the International, on the road to the International, and it's still at a 100% win rate. So how are you taking late game fights against a hero like this? So apparently click R win game right now. that's what it feels like, Winter. Is there a solution? I mean, it's not just the Troll. I think it's the other stuff as well that's going on in the game. I think maybe the environment right now is really good for Troll to succeed in the game with the Helm creating pressure. Because Troll is not exactly like a super greedy carry. He comes online quick, he hits your buildings, he stands there, and you have those auras on top of him.
I think I already mentioned in the previous draft that Tro loves auras around him. Okay. Well, a previous draft, our previous game, that's already been done and dusted. And right now, we get to look forward to a Game 2 draft. Extreme Gaming versus Tundra Esports Game 2. That's right, in this best of 3, Extreme Gaming already won a game up. It's not elimination, but you definitely want to give yourself the best fighting chance here, Lacoste. You want to stay in this upper bracket, and you want to learn more. You want to be able to find a solution to this team, but also what's working for yourself. So for the game number 2 draft, the bans, any big change-ups, that beast is not going to be getting leapt through by any means if Extreme Gaming has... Yeah, for a good reason. He played an extremely good game, really loved the itemization. The big one for me is removing Mars, because they have a lot of success with Mars. I believe he is sitting at 75% win rate on the hero, which does allow them... I think the big reason why Mars is also popular because of the team fight, they are going for both of the facets, but also not necessarily rushing the Blink Dagger. Like, you're building into items, you're getting Yule Scepter, you're getting your Lotus Orb before that, and then maybe you're getting a Blink Dagger. This is kind of a new trend. It gives you everything, and this is the fan favorite, the Earthshaker. Maybe we're going to be seeing some Ogre, but yeah, seeing him use that Enchant Totem, it's always a pleasure to see him on a big stage. One of the most overpowered heroes of the patch, too. It feels like every year at TI it always comes back, but right now it's not really about the big Echo Slams. I mean, you do see them, but it's more about the Shard and the fact that you can one-shot creep waves with the Kaya and Yasha. The Shadow push. Yeah, it's so hard to push into an Earthshaker fissure. It also feels a lot of the times that this Echo is dealing so much damage. Yeah, way too much. It feels like you can one-shot heroes pretty much in a single creep wave, even with level 1 Echo Slam. And it's also a flex hero. Like, we've seen quite a lot of offlane Earthshakers as well. You're pretty much building into the same items, doing it slower than from the mid lane, but also if you pair him up from the offlane with a position 4 hero, with a range position 4 that can get to the triangle and get those stacks going, so you can use the first Echo Salami to be able to kill those creeps, that's still going to give you... One thing to really focus as well on the Earthshaker, right? You mentioned the Echo, but it's the Echo on the Ancients as well, right? Yeah. You have to be really thinking about that first Echo in the game where he gets his dagger. So are you going to be able to contest it with your lineup, or are you going to just be happy letting him get the... That's interesting. Like, do you want to contest, go in and get 2 of your heroes killed because there's going to be like 20 creeps around? Yeah. Well, I mean, or you just let him get it and you have a trade on the map. You also can't stack against him because he'll just go echo your creeps and kill you while you're trying to farm stacks. Like, that when people became comfortable with using the big ulti on the stacks, because I think there was a while where people were like, it's just a meme to echo the stacks, but you never use the first echo for a kill anyway, you know? You get more gold from stacks. Sometimes in the lane, I guess you use it if you get a solo kill, but it rarely happens. So most of the time it's on the stacks, right? And you gotta be thinking, because it's a huge part of Earthshaker, are you gonna contest? And like both of them mentioned, it's very difficult to contest, risky, so you have to be able to get a trade somewhere. You get a tower, or you push and you farm your own stack, you know, at the very least. One of the things that Xnova has been amazing on doing on Extreme Gaming is blocking a lot of those tri-camps to ensure that stacks aren't happening. You know, he'll pick himself a strong sort of trade support, and that's his goal, is just to ensure stacks aren't building up by any means, rather than having to even worry about, are we going to contest it? They themselves, though, Warlock might not really fit that sort of archetype, but it doesn't necessarily have to be an No, I think they wanted a hero that can break the fight as well, especially when Shaker goes in, try to reset it. You also have Queen of Pain, so the picks coming out from the carry or mid-roll, wherever the heroes are going to go, these are not difficult, but these are difficult matchups to be playing into, because the pushback during the BKB Warlock with the Golem, so you're wasting good 3-4 seconds of your BKB. I mean, the Golem is very good at stopping the combo, right? Like, he can come in with a BKB, try to combo your teammates, but the Rock just stops everything, right? So I think in that regard, they kind of have the better or easier teamfight execution. I agree. And to be honest, going into this tournament, I was surprised to see Queen of Pain not picked up as much as it was on the previous patch, because in pro level pubs it was still very popular coming into the tournament. However, for XG, this is a different hero because Ame plays it. So what I really like about this pick here is that you can follow Earthshaker. All the roles you guys just mentioned, 4, 3, 1. They can play Queen of Pain in any lane against Earthshaker right now, and it will do well. So I think that's what makes sense here. Tundra, they go for the counter, which is Pugna. You cannot Queen of Pain ulti with
Pugna ward being down. It costs so much mana, you will kill yourself, and guess what? You cannot blade mail the ward. Yeah, I mean, on top of that, we were mentioning about what would be the adjustments that Tundra is making. Right away, I'm already seeing they are trying to drop a lot more priority in terms of the team fight with the Snap and the Pugna. And now we're going to see a Slardar here, which is not, I think, a very common hero against Pugna because of D-Crab. Yeah. But they are probably looking at a type of lineup where you don't really try to play around team fights as much with the whole wing. So you try to play the side lanes. These two heroes are really good at playing the side lanes. You go around like with two heroes, you basically kill anything. And the whole wing is like good magic damage into the D-Crab. So you kind of have a lot of ways of killing heroes through D-Crab. It's another BKB piercing tool. So they are going to be shutting down Crystallis pretty heavily. You're playing into 3 BKB piercing abilities, Sharpshooter, potentially break mechanic. I mean, he also beats the Earthshaker in the mid lane if they want to go that route. This has been XM's specialty for a long time, especially when we've been seeing these Ember Spirits being popular, Void Spirits as well, something that he's going to be playing into a melee matchup. And it's a good counter. It's a great pick. Yeah, you remove the Fatal Bonds, you remove the Slardar Amp. This is an S tier Abaddon pick. It counters pretty much all of XG. They need to ban Abaddon counters. Like Doom, I think is one of the biggest counters. You can't heal, he just needs to Doom you before you get your ulti off. So that's something that you have to be on the lookout for. And obviously there's the break, right, from the Sharpshooter. I mean, I like Abba here too because Tundra can run it in any of the side lanes against Queen of Pain, depending on where it goes, and it does well. Although we have seen Ame as a Quap carry do well against Abaddon. It just plays differently as a carry. I actually think the Quap is probably going to go mid because the Abaddon is probably not going to go mid. I think that would be my trail of thought right now after I'm looking at the Abaddon pick. So they do remove the Doom, and right now they remove the Doom themselves when they could have just picked it to counter it. So they probably have something else in mind already. They banned Doom and Darks here. What are they trying to do here? Could be, I mean, you have Warlock as your laning partner. It could be Alchemist. It could be Faceless Void. That does give you a good laning stage. And if Medusa, maybe? But Medusa doesn't care about Doom. He cares about Darks here, not Doom. Yeah. Yeah, I mean, I like the heroes that you mentioned, Lacoste. I think they're quite good. Faceless Void would be quite solid. I mean, there's nothing really to kill him in this game so far. Earthshaker stun is the only really good disable for him, and I don't think that's enough to kill a Void full to 0. Not a farmed Void. What else could Tundra be thinking about banning here? Because a lot of times TA is Slardar TA. Yeah, I mean, also Ursa, I guess. Like XG really does like to play the bursty carries, and I feel like double down on the Slardar amp and just insta kill somebody. Sure, there's the decrep. Okay, they ban Ursa. It would give them so many objective takings on the map because you have Slardar, you have Ursa, you can basically kill Tormentor Roshan in 5 seconds. Yeah. I mean, I'm sure Ame has a few options. We're assuming it's Ame. Could still be Ame Quap, but I'm sure XG has a few options here. They get to see the whole Tundra draft, so they will get the, hashtag perfect pick. Have you decided where you see this Earthshaker going now that we've revealed a bit more for Tundra? Probably mid, I guess. Mid is probably That's the where you feel most comfortable. Yeah, most likely hero. I think 33 is going to just get another Helm hero. They're going to put the Abaddon on the carry hero here. Okay, what else is a good Helm hero with Beast and Lycan being taken out? In the 33 hero I've seen Underlord. He played Underlord. Okay. I mean, you kind of want someone to maybe build Crimson Guard against the Slardar. I think that could be an option. Yeah. The root is pretty nice against the Quap. Broodmother? Oh, Sand King, yeah. Okay, so they don't go for a Helm hero, but instead they just go for scaling, more scaling. Yeah, it's a 33 classic. It's also something BZM has been playing a lot. I know you've been a big fan of his
Sanking Jenkins. You always talked about his itemization, like that one null talisman that he does buy. But you also need to rely a lot on stacking whenever you have Sanking, because he's not the strong laner. Even though I watched some of the replays from Tundra, they did lane for a couple of minutes first, and then you will have Saksa going try to get some stacks going in the outer ring as well, because Sanking, he can still farm it. It got nerfed because of the distance between the Máme tu od Tundrákov Kerry a Badona. the outer ring in the top part Shaker plus Sandking v jednom line-upe je insane. Klinks? To je Ame, Klinks na Dezol. Let's go. So Slardarom. Okay, so Kámo, Ame to ide rozseknúť. First pick in the tournament. Prvýkrát Klinks. Main event. Ten Dekreb je ale proti nemu mega dobrý za mňa. Aj ten Shaker jump, aj ten Sun King jump. On tam bude zraniteľný jako na ty jumpy potom, aj vole defenzívne. Ale jako je to Klinks, no. A je to Ame. Ďakujem za robenie klipov, chat. Myslíte na to, že predsa len akoby teraz sme si vybrali síce ten rozvrh, ja vám ho kľudne ako namalujem na ďalšie 4 dní, akoby není problém, chat, ako bolo by to celku easy peasy. Ale ďakujem neskôr za tie gifted suby, ďakujem Hightrichovi za 6 gifted subov, predtým 5 gifted subov, predtým 5 gifted subov, predtým Bunny 10 gifted subov, Atlix 5 gifted subov. Ďakujem nádherne za tento brutal hype train na začiatku, máme dokonca 1725 subov, za 25 subov. Budeme pekne organizovať event spoločný v prírode, prechádzku, nejakým pivečkom v ruke. Nádhera, nádher. 1800 už je tá paruka. Oh boy. OK, chat. Chcem ale pripomenúť ešte jednu podstatnú vec. A to je, že každý deň za top dono bude nejaká special vec. A ideálne som dúfal teda, že to budú tie trička a spätne to budú kľudne akoby tie trička. Keď akoby sa to vybere akoby počas tých 4 dní, tak to bude za každý deň. Takže myslíte na to, že nielen, že získavame VIP dneska pre každého, kto tam bude mať top dono na konci, ale bude tam možno aj to tričko oficiálneho zrskovho Sugar Daddyho alebo cukrového tátu, ktorý tam není ešte vybraný, ale ja vám verím, chat. Ja vám verím. Máte tam ešte tie slevy na gifted suby, by the way. Tie máte aj mimo hype trainov všetkého, proste 5 gifted subov a viac. Máte s 35% slevou. Takže máte levnejšie vstupenky. A Hightrich, prosím ťa, doplň tam ešte do tej pin message, akurát, že sa dneska hrá o toho Panga, že sa hrá o toho Panga Sochu, že hráme dneska o myš, to bude dneska, proste, čo tam bude, celku dobrá exvina. A ešte tam som niečo, jo, ten merch zo Secret Shopu. No, Moon, to ma zaujíma. Čo povie Moon? I am indeed very curious about that. Moon Meander, coach of Tundra. I was wondering how you prep for a team like to vám vyrobím aj tak, Hightrich, veď klídek. Only played 10 games throughout that group. Pietič, ďakujem. Had to play quite a few more, so you don't have much data on these guys. Yeah, we're just kind of guessing what they're going to play, I guess, and looks like the lineup's kind of impossible to guess. Yeah, Klinks is not something that many people can predict. If there ever was a player to do it, it's probably Ame, but still, it seems like these 24th pick surprises are still alive and well. Yeah, but I saw him play a pop on Klinks, and he lost, so maybe things are looking good for us. I like the sample size of a 1. And my last question is, obviously, this whole situation has not been ideal for you. Although it seems like things exciting may be happening. What the fuck is happening? I was wondering how you integrated Toby into the lineup so quickly, because making it here to main stage is quite a feat with a stand-in. We had like 1 hour to pick a stand-in. It was so last minute, and we decided to get Toby because we saw him own with Team Liquid. And hopefully he's going to do some more ownage here. Good luck, Moon Meander, as we get into game number 2. Okay, chat. Ideme si skočiť. Takisto. Tu už akoby kľudci idú pekne in-game a my musíme ísť in-game. Teda 100% takisto. Tak poďme na to, chat. Poďme na to. Není čas, stráca čas. Let's go into the game. Kľudci akoby tuto už akoby odchádzajú, ale my by sme akoby radi akoby skočili in-game produkcia.
No tak. Já bych som rád viděl in-game. Zábery jsou sice krásné, ale tam se něco děje. Haló? Hej, tak ale produkcia má tu troli. Reálne má, no finally, dobrý, teraz keď som to OK. Už sme tu, chat, už je všetko OK, už ideme naspäť a ideme si zrekapitulovať, čo sa tu stalo počas toho rozhovoru. 2 killy, Free, ktorý mal first blood na tom offlaneovom Sandovi. To je dokonalý začiatok a Tundráci podľa mňa prišli tentokrát možno bez dominátorik, možno na tom Abadonovi by to kľudne mohlo prísť, by som ako povedal. Myslím, že nikto iný to tu úplne stavať nebude. Na strane Xtreme to nebude tentokrát si myslím kľudne žiadna, ale možno niekto prekvapí. Tak, čete. Dúfam, že ste usadení. Po tomto hype traine naša rodina sa rozšírila tuto v našich československých končinách na krásnych 1725 sabov. A ideme pokračovať teda, či tu Extreme Gaming pôjdu jednoduchou cestou pekne ďalej a brekitom. Alebo to budú Tundráci, ktorí to tu trochu skomplikujú. Ten začiatok s tými 2 killmi. To myslím, že bude začiatok jako skvelý. Na mide si myslím, že jako by mala mať tak v obkacovku príjemný ten matchup. To je jako nějaký ten shaker, může tam mať nějaké deny, možno navíc. Zrovna jako tuto XM si myslím, že bude viac než OK. A uvidíme, pravděpodobně by to mal být nějaký Shadow Strike build, teraz pekne trojkový. Rovno tam BZM dostane sežráno a ani po tu World Water Runu chlapec nepojde. Môže si dupnúť akurát tak pekne k tomu, za 2 sekundy tam bude Blink, BZM vyzerá, že stihne aspoň túto runu dobotliť. Dostane ale nový Poison. Pekne zahrané od XM a Deny ešte navíc, ten mid bude mať pod kontrolou, tam BZM reálne je na 1 AP pomaly. A Mego si nemá ničo tu úplne chlapec dovolovať, teraz sa konečne bude môcť vybotliť medzi tými tykami, by the way. Takže mu to ani nevytíkalo úplne celé, má tam 1 bottle charge. Ja, tu si ale pôjde pekne XM po tú druhú, trošku doplní tiež, môže začať pressure. BZM má trochu času, aby si tam teda takisto akoby trošku z flaštičky sypol. Teraz ale uvidíme, čo to tu bude. Je v tom bole aj Hydra, 1 noc stačí. Ja myslím, že Hydra by proti tomu niečo mal pietiť, ale môžete sa dohodnúť. V tom na svadbe časom. No. Za mňa kombinácia ale Slardar plus Hoodwinková by síce jako mohla byť nebezpečná, ale to Abaddon plus Pugna je proti tomu veľmi dobrá linka, si myslím. Nie úplne, čo sa týka možno ulázitovania tohoto celého, tentokrát tam Tundráci ako majú podľa mňa slabší laning, ale potom silnejšie fighty. Po tej minulej hre sa proste prispôsobili, kde to chceli proste rozsekať. Teraz sa rozhodli akoby ísť poriadny scaling line-up, hlavne ten Sand King plus Shaker, to je kombo, kde väčšinou tam máte jedného z toho a ono to akoby dosť intenzívne stačí. Typicky napríklad u Falconovcov, že tam býva bežne na Marinovi jeden z týchto 2 panáčkov. Zatiaľ na vrchu bude Zinkyu vyháňaný, jen pekne salvičkou sa tu ale dokáže vylovať, má tam dokonca ušetrený aj ten Lotus. Majú teda Tundráci napušované celku ďaleko a mohli by byť zraniteľný aj teoreticky na nejaký ten rotation, ale len sa zatiaľ nekoná. Vardu tam hlavne Toby ešte nahodí, tam do toho ani nemôže úplne Zinkyu ísť nejak ako moc tradovať chlapák. To z diaľky mu tam ako môže niečo po facke. A inak sú tu kluci viac než OK. Sa Toby ani nebojí vytradovať všetko. Vardu ani podľa mňa nenechá len tak pofarmiť. Oh boy. Hydričovi toho ťaká tak do PM-iek. Pekný deny od Tobio. No XX zde jsou Slardar, ale ide dominátorku, dámy a páni. Takže tu bude mierne prekvápko. Slardar. Kaprova dominátorka po novom. Bolo by vtipné, keby to urobil aj AME, by the way, na tom Flanksovi, ale vyzerá, že u něho to bude klasický Falcon Blade tretka into Desolator. Čiže to minus armoru dává zmysel. Flanks by mohol byť, ako by bol tam samozrejme dosť zraniteľný. Taky som zvedavý, či Krystalis pôjde dominátorku, ale ten ide rovno face bandu into rádlo. Klasický Abadonič, teda, ktorý síce bude tam ako odohrávať race a tým pádom do tej minimálne 14. minuty tam ako nebude možno zase tak ako použiteľný tými chýbajúcimi ako itemami, keď to bude šetriť na Sacredu, povedzme. Uvidíme, ako nám to tu ale pôjde ďalej. Oh boy. Nejaká pauzička NZ tu dokonca nám to tu teda trošičku zdrží na moment. Podľa mňa Zinky už rovno ide pracovať na tom, aby to urobil nejaký stečík. Jo, aj pre toho Slardara, ono to je ako jedno celku akoby pre kotu, ale hlavne pre toho Slardara, aby to potom podľa mňa mal cestu s tým vymaxovaným crashom na to, aby to tam vytrhal celé. Spolu s tou dominátorkou, hlavne z toho Slardara vzniká taký jako mini likan, jo, že tam jako prostě zapne ten šprint a spolu ešte s tým krepášom tam jako nabehne. Mohol by to byť jako nejaký kontrol navíc. Čo sa týka XM-ovej kvopečky, tam jako 0 agentu tretka, viac menej najštandardnejší opener, aký tu vôbec máme.
Rýchly Saxičov reconnected a už Saxič píše go. Big boy! Už nám tu píše pekne go time. Ja som ešte chcel by the way pridať vlastne ten stoleček, ty vole, pre seba. Dajte mi malinký moment chat a já ho možno nájdem tu. Čo tu neviem nájsť. Tu je. No bude trošku väčší teraz chat, ja viem, ale pôjde, to je proste live production tuto odo mňa. Máme ho asi možno trochu menší, by som ako povedal, tak máme to niekde takto. A ja sa posuniem akoby pekne niekde takto a sme podľa mňa úplne dokonalý chat. A možno by som sa mohol vedieť ešte trochu vyššie. Biziem, ale medzi tým bude mať na mide problém, teraz nemám čas akurát tu ovládať kameru. Biziem dostane si tú defenzívnu kúky, aj tak skape. Damage s bondou, do toho ešte Shadow Poison. Toto je sila siličiek. Ja by som sa posunul akoby o trochu, čo ja viem, sem, dajme tomu. Budeme akoby možno trochu zavadzať, ale inak by to mohlo byť OK, chat. Tak to nejak by to mohlo byť Gucci, si myslím. Nejako v tom kurírovi nebudete vidieť akoby nejaké záležitosti, ale vám to poviem, je tam Sentrina. Po 6. minúte Shieldruna je tam teda ako prvá, tu bude mať pekne nachystanú tá kvopka, Sonic Wave nachystaná, Top of the CS je AME, Extremovci zatiaľ tentokrát si z laning phaseu dokonca berú 1k lead, napriek tomu, že tam dostali pred začiatkom tie 2 killy, že Free mal veľmi dobrý začiatok s tým First Bloodom na tom Sandovi, nejako zatiaľ tam už farmí teraz stacky, nejako ten Sand King a hlavne timingy od Tundrákov nie sú na laning phase, to by si podľa mňa Extremovci mali brať nejaký early laning phase, proste povedzme advantage, hlavne na tie stacky pre Shakera, Sand Kinga. Už si budú musieť ale Tundráci nájsť miesto, väčšinou sa tie stacky hlavne v tom triangli robia pre jedného z nich. Jo, ten problém ale je, že tam sú teraz obidvaja, ktorí by to chceli radi farmiť na early blinku, pre toho Shakera to väčšinou ako býva. Jo, medzi tým tam Xnovič teda prišiel len nejaký výlet, nahodil tam Vardu, ale pod Vardou. Že bol vidieť, podľa mňa, keď tam ako nahádzoval možno ten Vision, otázka je, či si to kluci všimli, alebo ne. Free ide, ale takisto dominátorku. Oh god, ako túto hru sa mu hodí ten armor ako svine, hrá proti Klingsovi, potom Slarderovi, takže podľa mňa jeho dominátorka z prvej pre všetkých offlanerov bude fakt ako default aj pre Sand Kinga. Oh god, Sand King s dominátorkou už je fakt ako insane. Máš tam díru? Jo, ja mám díry rád totiž. Moment. Haló? Hej, produkcia, nastavím kameru, nemusíš, že mi... Hej, ale tak produkcia, haló? Haló, ja chcem vidieť Dotu 2, prečo tam mám black screen? Haló? Hej! Haló? Tak ja počujem, ale nevidím! Hej, myslel, že som normálne oslepol na malý moment. Oh môj bože, to vesmírne black hole už tu prichádzajú. Chvíľku som nevedel, že som ztratil zrak, alebo čo sa tu akoby momentálne stalo. Ale plus minus som nastavil ten stoleček, podľa mňa jakž takž OK. Môžeme sa na to spoločne dívať pekne už aj naďalej. Mne je jasné, že Xnovič tam chce momentálne brať možno iba nejaké tie XP, tu ide, ale to by ho rovno vyhnať XM, zo pár hitov, možno Sonic Wave, pekne ho chytil XM, toto by nemá ako prežiť. Ešte bondy navíc, aby sa nepovedalo, druhý kill si tu teda berú Extreme, na killy to máme vyrovnané. Máme si tu, ale prišiel ešte farmiť tu Xnovič, ale bude nájdený vzadu s Freeho dominátorkou, príde kill. Antena tu možno bude, ale aj tá midová klopka stihne tentokrát ešte pekne vyblinkovať preč, ale tu bude ten Vision, ktorý tu budú mať teraz na výhodnú stranu, pekne takto deep Extreme. Free, ale s dominátorkovým Sand Kingom. Pôjde potom tretku, blink. Predpokladal by som, že to bude klasický Aganim. A potom nejaké BKB, nejaké refreshery. Možno túto hru nejaký Ghost Scepter skorší, pretože zrovna proti tomu Klingsovi Slarderovi by sa to celkom mohlo hodiť. No Magic Damage teda nebudú mať Extremovci úplne málo, ešte cez neskorší nejaký Boomerang, Sharpshooter hit, Sonic Wave a podobné. Biziem proste fakt ako teraz je chudák, pretože on, ešte tam má vyblokovaný aj ten camp, tu Extreme dobre pochopili, že oni majú greedy line-up Tundráci, pretože chcú so všetkými farmiť tie stacky. Jo, a vyblokovávajú to ešte proste campy navíc, ktoré tam teraz zostávajú, ten Sand King tam zobral väčšinu farmy, ktorú by normálne mal ten Biziem pán. Tu ale zase bude chudák, to by setupnutý, tentokrát tam nemajú Sonic Wave, nepôjdu dokonca po neho ani ďalej. Mixem vie, že keby tam blinkol, tak ten Abaddon by mu to možno vysvetlil. Že nakoniec tu pekne krásne pôjdu akurát bojovať na smerom na mide. Biziem tu má pripravené echo, Illusion runu pripravenú tiež. Môže sa zbaviť hlavne toho Shadow Strike'u bez problémov.
Fatal bombami, ale bude zdržaný X-Dovič, hlavne už má golema ešte pred 10. minutou a veľká styka by Zimovi možno na chvíľku pomohla Toby, ale ešte nemá healy. No pekne cez shield, Krystalis teraz Remkovský. No aspoň by Zimovi získať čas odísť. Netuší ale Toby, že tam je ešte tá deep warda k tomu. Áme, medzi tým split pushuje, ale free. Už ide skúšať akurát ho vyhnať. No nakoniec tam rozmýšľal nad tým epicentrom, zistil, že možno nemá nič na vision a povedal si, že to nemá asi úplne zmysel. A mi je tá jedna centrina na boku, ale no vidíme, ako sa to po 10. minúte podarí Amemu zatiaľ ako získať nejaký Desolator timing. Zatiaľ mu tam bude chýbať jedno kladivo. Dominátorky na obidvoch offlaneroch tu budú. Krystalis s tým, že tam ako tu svoju neurobil, nemajú tam nadvládu dominátoriek, ale hlavne teraz príde ten čas, kde od 10. do 15. je taký ten downtime na všetkých tých keríčka, ktoré sa snažia dostať k tomu rádlu. A tento pressure od XG, nielenže akoby z toho golema, mali aj ten kill na BZM-ovi, ten nemá kde na mape, proste mu to akoby farmi teraz. On má 2600 network, toto je reálne support shaker, ktorý by na to echo teraz potreboval zabiť tento tu stack. Ale Xom to ešte nájde vzadu. Ojojoj, BZM! Ja som si to chcel ten háňuť, ale hitolo moc skoro. Vysoký chlapák. Ešte bude pripravený dokonca s Inkyom vzadu. Žalúde síce nebudú stačiť úplne na ten punish, ale Extreme Gaming tu školia tundrákov. I zobrali greedy draft, ktorý neskôr bude síce s blinkami podľa mňa extrémne strong. Ale Extremeovci to tam teraz nepotrebujú. Free môže naznačovať akurát epicentry, tam chce proste nejak ten triangle ubrániť momentálne. Ten problém je, že tu ako Extreme takto pôjdu pokračovať a ak tento stack nebude mať vyfarmený BZM, on nebude mať tú blinku nikdy. Už tam ide porti, tam už sú ale fatal bondy k tomu. Jo, tam ako BZM teraz podľa mňa to rovno pôjde skúsiť ako zabiť. On vie, že tam ako bude potrebovať o trochu viac, že to nebude len tak jednoduché. Je to pre ňo podstatná farma, on proste má 700 goldov a that's it. Jo, tam tie early stacky, teraz konečne príde moment, ale aj tak proste z toho pofarmil fatal bombami, ešte myslím, že niečo. Tam ako Mistroš. To BZM bude mať konečne väčšinu z toho, jo? Pribudlo mu tam reálne, 500 proste, navíc, za litr by mohol mať blink. Teraz ale není ani zďaleka v zóne, aby to mohli teraz nejak tvoriť. Tundráci potrebujú len zdržovať a X3 môžu hrať hru. Jo, ten Slardar, takisto netreba zabúdať na to, že ten proste bude mať veľmi pekný scaling s tou dominátorkou ešte rýchlejší. Už tam má minimálne tú tretku nachystanú v 12. Počkej, XXSovi už letí blink. Jo, hovorte mi, že už mu letí blinka, ale to bude akoby celku tvrdé, to by medzi tým si tu prišiel teda niečo pososať, konečne aspoň tie life drainy by mohli byť podstatné. Tu ale proste fakt ako niečo rozbíjať bude aj tak hard. Tie fatal bondy tam pugnú, tam niekoho dohyloval akurát to by, už som si myslel. Tam ostalo 1 HP, chlapcovi ušatému. Fatal bondičky nakoniec tam už na ňom neboli. Ale dobrý, po 12. 4000 gold lead, toto je to, čo Extremeovci veľmi často nezískavajú ten early late, aj keď na tomto TI už to predvedli párkrát. Ten ich late game je to hlavné, pozrite ale na ten Desolator timing. To ani pauzou tuto BZM ako fakt nezdrží. Tam ako reálne za 300 goldov bude celý Desolator. Je tam do toho najrýchlejšia Blade Maila, ktorá tu vôbec je 12. stredkou s nulákom. Ani to tam nepreskakoval, že by to tam ako išiel miesto boty alebo niečo podobné, toto je proste kvopečka od Xema, ktorá využíva ten midový matchup lepší. BZM sa fakt ako spolia na to, že sa nejak dostane k tomu blinku. Každý jeden creep je pre ňo podstatný. Stavebné sporenie už ale berú Extremeovci aj z vrchu. 5000 gold lead tam pomalinky sa buduje. Za mňa tu proste aj je cítiť to, že sa tu nemá ako zapájať úplne Krystalis s nejakými defenzívnymi shieldami, maybe, ale on potrebuje sa dostať tomu rádlu. Ale farm game vyzerá, že na 5700 networte je OK. Ale vlastne kým tam nebude svietiť celé to rádlo, ten Abaddon je celku useless. Máme ešte našiel teraz ten poklad na Striebornom jazere, 3 bountiny. Ja sme cez 160 goldov pre celý jeho tým, tak je ten ako tower push navíc jeden. Na Xemovi ešte ale tá ušetrená hejsta vyzerá, že by tu chcel niečo chlapec stvoriť. Hlavne on tu nechce podľa mňa tomu Shakerovi nechávať proste ani jednoho toho creepa nejak za free. No rovno ho tu pôjde dokonca pod väžu. Je tam Toby pripravený aspoň s tou Vardou, life drainom, udržať to tu, BZM potrebuje získať ten lázid a bude ho mať, blinka je na ceste. Pred 14 minútou dole, ale prichádza epicentr, dostane konečne to kombo. Kúsil sa dohýlovať, ne. Tento tu Klink spadá. Európska zbraň Tundrákov, ale ešte bude mať možno mierny problém, tu je ale pripravený Burrow Strike spolu s Kúky. Už sa kľúci dostanú kilometr preč, veľmi pekne free a Saxič. Duo! Ešte predtým s Tundrákov, kde tam samozrejme bol napríklad aj Sneaking, aj napríklad tuto mistr pekný Skiterovský, náš slovenský. No, tuto z týchto dôb. Tam ale predsa len je, ako mi Krystalis,
Nie ten, ktorý by tam úplne v tomto bol. Každopádne to duo tu získava ešte trochu času, kým to bude na RM-kovi aspoň to rádlo. Ono to začne potom byť podstatné proti tým right-clickom, tým evasionom, mischanceom, proti Slarderovi, proti celému tomu line-upu a hlavne tomu Ameo Klingsovi. To môže byť veľké. Blinku tu Biziem schovávať nebude. Už ju ukáže svetu. Blink Echo je tam pinguje Zinkyu, možno už, že tu máme Blinku o 2 minúty neskôr ako average. Jo, tu na TI, fakt ako je vidieť, že Biziem bohužiaľ pred 15 až teraz začína pomaly hrať do tú dvojku. Zase akoby cez tie staky na triangli, no pravdepodobne to teraz môže nechať akorát túto free mu, ešte pôjdu urobiť dokonca ďalšie. Ako cez steky tundráci to snažia ako ufarmiť celé. Pozrite ale medzi tým aj po tej smrti, ako vyzerá Ameho network. 7700, do toho Slardar tam má 7600. XXS znova proste na tom Slardarovi minule, na tom Beastovi. To je fakt ako Beast a tento celý turnaj je ako dosť o offlaneroch, ktorí to ako dokážu poťahať, ako je to napríklad u Falconov u Amara. Väčšinou against the odds, takisto to je aj tu od XM a na druhej strane Free snaží urobiť nejakú podobnú vec. Po tej dominátorke dokonca on preskočil tú Blinku. Tam budú mať proste Blink engage iba od toho Shakera, on miesto toho ide urobiť defenzívnu pipu predtým, čo je ako dobrý team choice, musím povedať. Jo, pretože fakt ako bez tej pipy, zase na druhú stranu tam bude aj tak right click a minus armor, takže ono to nemusí pomôcť úplne všetkému, možno nejaký Crimson Guard tam bude chcieť prísť tiež, toho Sand Kinga proste urobí Aura Machine a akurát bonus Epicenter navíc. Krystalis tu bude ale teraz označený na vrchu Zinkyu a tam príde nachystať, ono môže breaknúť. Už si musí Krystalis sám zapnúť to účko, nezabudol chlapák, neurobil žiadne veľké chyby. Jo, ale forcnúť to účko, teraz ho ešte dokonca označiť XXS, vie, že tu má opener, našiel tam ešte tú púgnu vzadu, tá sa zatiaľ vie schovávať cez ten decrep. No ale XXS podľa mňa pôjde pekne ešte možno s kelíkmi, nielen odťahovať celú tú waveu. Katapult tam pravdepodobne nič neurobiť, tu nevyzerajú, že by Extreme chceli pokračovať. Miesto toho si pôjde XM, potom double damage zobrať bonus podobe Arcane runy. Oh yes. Toto im to vyhovuje plne, tu prichádza pekný Biziemov defenzívny blink. S problémov sa dostal, tam ako tej situácie by to nešlo úplne ďaleko. Free medzi tým, keď tu dole vyčkával, tu máme už so Shardou, potom Desolátore by the way. Pôjde proste fakt rúbať každú jednu waveu z diaľky, ten jeho burst damage, že to minus armor bude fakt ako brutálny, ale pozrite na XXS a ten robil takisto tú pipu. Oni idú s Free úplne ten istý mirror build, Slardar aj Sand King, dominátorka, tretka a k tomu pipa. XXS ale predsa len drží o tých 400 network navíc a so Slardarom, aj keď fakt ako je XXS, ten typický offlaner. Jo, ten typický offlaner, ktorý fakt ako nemusí úplne chodiť tie blinky, či už to je na Marsoch, či už je to na hocičom. XM medzi tým sa tu ale pôjde kľudne prerotovať na ňoho, ale možno príde konečne jumpy, môže vyhodiť aj to echo. XM je vymazaný. Pekný defenzívny dekrep spolu so shieldom, X-Novičov golem, takisto tundráci vyčkali na moment a kvopečka pani bolesti. Tu bolesť zažila. Tundráci s 5. killom. Už sa snažia ísť teda pekne ďalej. X-Novič bude ten target. Pekné zdržanie tu na chvíľku príde X-Novič, tam ešte hodil tú vardu, ktorú podľa mňa museli zahliadnúť, snažiť sa im tu vyportiť a on im vyportí preč. X znova God Gamer. No ale po 17. minúte predsa len ešte tu nebude timing na žiadne veľké tormentroviny. Ame medzi tým tu ale split pushuje dole, ako jo, za chvíľku tam dokonca bude mať, čo tam ide za build? On tam ide nejaký Saint Geniasha, alebo ako BK by tam bolo neskôr. Myslím, že dokončovalo teraz iba tú tredečku, alebo niečo iné, ne? On tam chce urobiť ako ešte nejaký tankiness, no nemám čo ten build ako by tam bude znamenať, ale dobre. Biziem a tu ale vyčmucháme! Ten damage! Kde je mi nový shaker? Kde je? Fuč! Nazdar! Easiest kill of Ame's life. Oh god, no jeden invest Klingzik s Desolátorom, čo mu tu chudákovi narobil. Za jednu animačku enchant totému viac menej chudák vykapal. XM medzi tým ide ale hantiť ďalej, tá jedna smrť iba s Kajou, on tam nezastaví. Vyzerá, že dokonca to odpovedne ani nebude chcieť úplne dokončovať, ako byť možno tu Kaju a Sage, ale najprv pôjde to BKB, potom neskôr na to príde čas. Ten Burza má že celku tlustý, možno by sa budú hodila ešte nejaká tá dvojková Sonic Wave za moment. No, tu ale Ameo, teraz môžu ísť tundráci dole nájsť, ten je tam úplne sám a ďaleko, minule získal solo kill, môže sa otočiť do kokce, tí skeletoníci tiež nedávajú úplne málo, ale to by odíde do bezpečia. Po 19. minúte tu Ame začína byť možno trošku overzealous chlapák, tu minulú hru väčšinou za tú smrť mali aspoň neviem, akoby Extremovci nejaký ten trade-off, ako minule to bolo v podobe toho Roša, práve akoby pred ešte tým prvým ako nejakým tormented timingom, tentokrát tam nemajú Beasta, aj keď so Slardarom by to šlo
bez toho Klingza, ako to nemôže úplne vyrubávať podľa mňa. Tundráci zatiaľ ako preberajú pekne ten mid-game, tu ale proste toto je scaling game. XXS zapade už po tej pipe. Bude mať tiež blink, aby to očividne teda s tým Slardarom bol nebezpečný chlapec sám. No, pomaly sa do Saxič bude teda dostávať takisto možno nejakému dokončenému Solar Crestu. Free o Sand King, Lotus Orb. Nakoniec neurobil tú pipu, počkať. OK, Free, nakoniec tam mal pôvodne tú pipu nakliknutú tiež, ale urobil Lotus Orb a Blinčíček. Takže pred 20. to nebude úplne Aura Gaming. Extremovci ale sa ubránia akoby tou pipou, hlavne samozrejme u nich je tá pipa brutále, jo. Preto som pravil, že do Tundráci opäť zase tak nepotrebujú Free, to napadlo akoby samozrejme tiež. Teraz ale sa tu bude bojovať akurát pekne krásne o nejakého Tormentra. Nevolá nejaké číslo a pravdepodobne mi možno príde nejaký, neviem, čo sa tu akoby deje alebo nie, ale teraz nemám čas. Teraz sú Krystalizdoví, že síce tu Sonic Wave dostane ešte ten break, musí si sám zapnúť to účko, ak sa chce healovať ďalej, tam žiadny damage ale nedostane, tu Extremovci počkali, potrebujú sa zbaviť momentálne tej Barditu, ale chytený bude Saxage, ešte stihol naskočiť, aby tam máme vychytal vzadu, stun príde k tomu, máme sa tu rozplynul, Epicentra bude pokračovať ďalej Toby, ale myslím, že tohoto golema už nevydrží. XM by rád ešte pokračoval tu, ale prichádza to echo, Tundráci ešte môžu fightiť ďalej, tu to vyčkali dobre, máme urobil overzealous play, PCM, zase Dotu, ktorú od neho chceme vidieť. PCM, free, kombinácia Shakera a k tomu nejakého setkinga funguje. Remko Krystalitovský bere double kill a je z toho team wipe. Nejakú tú týmku míru si môžu momentálne Extremovci strčiť do svojich krátkych čínskych prdelí. Ja tam mám nejaký zmeškaný hovor, dosť možno, že byť možno niečo zaujímavé, ale tu vám nezaujíma momentálne nič. 1K gold lead z toho 5000-ového, to sa celé rozplynie. Hotovo 20, pekne to vypočítali, aby to Bidzejamani úplne nestálo život. Tundráci ale majú zrazu úplne celú tú hru pod kontrolou. Uvidíme tu ten replay. Tu nakoniec prišiel ten jump peak, ten tam nakoniec ako spôsobil presne to, že proste tam boli síce spomalený, ale tam nemohol prísť úplne follow a popli tam tú pipu, ktorá nakoniec síce to snebúčko povedzme trošku ako dala. Do tej Vardy tam nemohli ale ísť úplne Eves fightiť, nemal to kto zničiť. A aj keď sa o to chceli postarať, tu sa začalo fightiť, ale Ame tam bol vychytaný. Ešte dobrou kúky, nezmené predsmrtnou od Saxidža. Ale tu proste následne toto echo od Biziema, toto tam rozsekalo úplne celé tie goldy. Tam vidíte na vrchu, jak sa tam úplne celé pozmenili. To je celku epic as fuck. Tento tu replay systém, musím povedať, že to je prepracovaný jak svinia. A Tundráci nám tu fakt ako ukázali veci. Extreme budú musieť zase ako ukazovať tuto s line-upom, ktorý je podľa mňa viac snowballový, viac akoby early, aggressive. Jo, aj na nejaké tie early objektívy a podobne nejakého tučného Klingza. To majú síce na strope networku, ale tu to nemajú ani zďaleka pod kontrolou. Tundráci už tam majú to Blink, Yasha plus to trio itemov, čo potrebuje každý shaker, aby teraz bolo online. Jo, Sharda, Blinka, Kaja, ideálne ešte k tomu nejaká tá Yasha, aby z toho bola Yasha Kaja, aby ten cast speed bol lepší. U toho hru si myslím, že nejaké tie Ghost Sceptry backup a tam budú samozrejme ako na pláne. Ja musím, tu sa dejú veci, moment. Prosím. Práve mi kuriér doviezol veci, čo sa týka toho, čo je zo Secret Shopu od prstíčka nakúpené. Ako Express, ale nemám to teraz ako vyzdvihnúť a nemienim teraz odchádzať a hlavne ani Kolipsom a tak podobne. Proste som mu povedal, že nech to nechá tuto v najbližšom nejakom boxe alebo v niečom podobnom. On povedal, že že nájde, že to chápe a ja to proste vyzdvihnem. Takže, chat, keby som vedel, že to je niečo useless, tak to nedvihnem, ale ja som videl, že to je proste random číslo, čo bude kuriér akurát. A bol to kuriér proste, čo dovezol tie veci pre vás z toho Secret Shopu, čo nakúpil prst už akoby predtým. Takže Brutus. No, dobre, poďme sa ale tu dovenovať teraz nejaké poriadne do tej dvojke. Ja akoby to pôjdem vyzdvihnúť v noci, pre mňa znamená, keď skončím, I don't give a fuck. Našťastie, akoby keď to bude to boxiku, tak je to OK. Na Krystalisovi teda máme dokončenú úplne celú tú Mantenzi. Jo, Blinka myslím, že alebo rovno teda pôjde tú Orchidu, to záleží.
Už máme, ale podľa mňa fakt ako pre Tundrákov síce žiadny veľký gold lead, ale ten ich teamfight je totálne brutus. Ale ten teamfight je nezastaviteľný. Krystalis nakoniec sa pôjde postarať akorát do toho XXS-ového creepa. Zinkyu medzi tým tu bude mať akorát nejaké defenzívne glimmery, pripraví tu akorát viže na tej spodnej strane. Jo, tam medzi tým ako už split pushuje dominátorkou pan Sand King, ukáže sa tu Zinkyu na malý moment, už tu Biziem rovno prišiel, nájde túto schovávajúcu sa veveričku a skúsi odísť, glimmerom to skúsi zdržať, tu sú pripravené dusty, chlapci nechybujú a pre 25. bude musieť možno Zinkyu si umyť ksichtíček, chlapák. Oh boy, oh boy. Krystalis ale tým, že prebral podľa mňa celý ten network, je to dobrý matchup proti Klingsovi. Čím ďalej tá hra pôjde, podľa mňa to budú mať ako extrémovci ťažšie, môže tam síce prísť nejaký veľký crash do toho combo, dáme ho povedzme ten damage do nejakých minus armorov, má tam už dokonca to defenzívne BKB, takže sa to nikako otočí, ale proste to BKB je taká ako zradná vec proti toľkým stunom, proti Sand Kingovi, Shakerovi, Snape. Navíc, tam proste ten stunlock bude pravdepodobne trvať celú tú dobu, nemajú tam ani túto hru žiadny extrémovský save. Oni jenom keby tam mali aspoň niečo Shadow Demon alebo niečo, preto tam majú tie glimmery, preto tam majú tie healy. Oni to free creep bude teda zase bonus gold pre XXS-a. Slardar ale túto hru podľa mňa nemôže úplne tvoriť tú hru zas tak moc a Biziem, ktorý ako síce na networte je reálne 10 700, on má všetko, čo potrebuje. Za chvíľku dokonca bude mať nejakú tú Ghost Sceptru navíc, Krystalis už ale mierne pôjde potlačiť na mid. Máme, vyzerá, že by ho tu chcel pozdraviť, tam je Sentrina nachystaná, nakoniec tam máme, nešiel úplne ďalej. To rádlo mu tam nebude podľa mňa úplne vyhovovať. Biziem medzi tým tu pôjde nenápadne depušnúť samozrejme celú tú waveu iba z diaľky, tam sa nemusí ani približovať tu, ale Krystalis pôjde tlačiť. Tu nemajú podľa mňa extrémovci ako toto celé ani depovať. Jo, toto je brutusný Brutus. Ale well. No, naznačuje tu Free už nejaký epicenter, predsa len tým, že má level 18 a Aganem. On tam vymaže hociko, do toho tam nemajú síce to echo ešte, ale epicentro tam pôjdu skúsiť práve tú klopku Pipe a tam dobre príde od XXS a Golem takisto. Pavel na myslu, všetci teraz spojení. Toto je fight, ktorý extrémovci potrebovali Číňania a môžu otočiť na Free, ale ten nepôjde nikde. Krystalis ešte označený vzadu, budú o ňom vedieť. No, si to samozrejme môže teraz za malý moment dispelnúť, ale Tundráci nakoniec strácajú svojho flinku, teraz mali veľký timing, teraz dobre vyblokovali akorát túto pána Slardara, ten nemá úplne kde ísť, Pipe tam nebude mať, Mortimersky si do tú rubu, Essence Drink mu získa trochu času, pekný defenzívny glimmer, tam už je ale pripravený, vieš, že XXS sa odtiaľ dostane, zachránil mu Zinkyu, prdel. Podobne Krystalis bude dohilovaný tu akorát tou pugnou, ale XM prichádza za dve bondy, X novičnými bondami, ich tu rube úplne všetkých, tam sa im šeruje damage za všetky európske pokolenia, 4 killy pre Team Extreme. Číňania nevedia zastaviť tento vláček. Našli Dreamfight a otočku, je to za mňa X znova. Je proste 2000 damage tam nahodil, ale ten golem a tie bondy. Potom, čo tam jumpli na tú kvopku zrovna. Toto bol fight, ktorý extrémovci proste potrebovali, teraz toho môžu mať priame kľudne aj nejaký ten Aegis. Na Klingsovi už level 20. Tu budeme mať rýchly replay, neviem, či to je úplne dokonalé, ale máme tam obidve tie kamery, takže sa môžete dívať aj na toho Rošana tuto akoby popri mne. On tomu akoby tam budeme musieť sledovať všetko a vyočiť si oči. XXS, ktorý tu bol huntený, proste tam ten jeden Zinkyo stun to zastavil. Tundráci nemali ísť ako ďalej. XM chápal, že môže ísť tu dozadu ich chaseovať, tie bondy tam medzi tým prostriedky chaseovali, tam nemohol by Zem ani proste blinkovať, ani nič skúšať, už mal blink echo, ale ten moment proste to bolo aj tak prdelkoviciam. Tie bondy, to tu fakt ako polo vyhrali ten fight. A už tu máme Aegis na Klingsovi. Zdá sa 6000 gold lead. A Tundráci budú musieť ukazovať nejaký väčší epicenter, väčšie echo, ako na jeden target. No, teraz už ako keď máme za chvíľku celý nullifier, už mu nebude vadiť tá pugna. Už mu nebudú vadiť tie defenzívne záležitosti, nejakú tú kúky, povedzme teda ako nezastaví. Ale nullifier za 300 goldov je big upgrade. Velice big upgrade. Na druhej strane Biziem so Shakerom bude free kill. Ten Ghost Scepter mu bude celku k hovnu. Na druhú stranu, ako by nejaký ten Solar Crest, tie Decrepy k tomu tiež nebudú zas tak veľké saksičov. Nejaký Solar Crestíček, tak. Tuto ako sa to Tundrákom začína komplikovať. Extreme Gaming idú ukázať tú istú formu. Zatiaľ ich nikto neporazil na celom tomto TI, čo sa týka Road to the International až tu na main event. Extreme Gaming sú ten jediný neporazený tím a tentokrát vyzerá, že proti Tundrákom si budú chcieť túto fazónu udržať dokonca s Klingsom. Prvýkrát piknutý Klings na celom TI. Ráme si dovolí všetko a zároveň hocičo.
Oh boy. Musia jako Tundráci nájsť fakt jako veľký teamfight. Musia proste nájsť veľký teamfight s nejakým veľkým epicentrom. Saxi, co tu teraz momentálne ukázal pri tom devardení, pôjde skúsiť odísť fakt ako čo najskôr. Si ho tesne vyblinkovať do bezpečia. XXS mal na to dobrý nápad sice. Tentokrát tu Xtreamovci ale nevyčumuchajú nič. Vysoký pán Saxi sa schová. Medzi tým na Hixemovi samozrejme, počkaj, on sa nakoniec vykašľal na to backup. On nezahral Pussy Gaming kvopku. Teraz to by mal ale zaujímavý nápad s tým splitpušovaním, ten neviem, či zabudol, ale tu to úplne není pozícia, kde sa chcel nachádzať. On chcel možno posplitovávať nenápadne, skúsiť možno na tej veži niečo ako dať, možno urvať predsa len nejaký ďalší bonus, ale tam ani žiadne akoby šrajničky tedy nemal ako zobrať. Povedzme, že rozťahovanie vyšlo tu, ale možno bude vidieť ten nullifier. Našťastie pre túto Biziem a bol dosť ďaleko, aby dokázal odísť. Má hlavne tie travely, takže aj ten jeho movement speed by som úplne nepodceňoval. Už tu ale ten nullifier ukázal AME svetu. Tam už podľa mňa bude vedieť Biziem, že toto ako s Ghost-Sceptrom pôjde až keď bude mať tak BKB. Jednoznačne do Číňania majú pod kontrolou minimálne 2 minúty 20. Na AMM tuto 330 creepov v 30. Je ešte pre neho celku málo. Teraz ho je vidieť ale pod Visionom. Teraz ho je vidieť pod Vardou, už tam prichádza Pink. Už ako si to uvedomujú tuto pekne Tundráci. AME ho ale podľa mňa nezaujíma nič. Ten si tu príde rovno vybudovať armádu s kelíkov. Rovno príde pušovať tier 2. Bez problémov to padá rýchlosťou svetla. Klingzíček, to tam fakt trhá Vejpul. Aj keď som hovoril o tom ako carry to carry matchup, ten Abaddon by mal byť proti tomu strong. Myslím, že teraz je podstatnejší akurát to, aby tam možno ako Crystallis tiež ako skúsil sa dostať tomu Klingzovi samozrejme. Aby tvoril trošku akoby ten frontline, nejaký bordel vpredu. Ale tam musí proste prísť veľký epicenter, už je to pod leveli 20. Samozrejme, že Tundráci akoby môžu kľudne takisto, ak sa im podarí vyčkať do toho lateu, kde by mohli mať nejaké double backup a double refreshery, minimálne na tom Shakerovi plus Abaddonovi. Či Abaddonovi, Shakerovi plus Sand Kingovi. To sú také ten najpodstatnejšie timingy ako late gameové teoreticky pre nich. Teraz najbližšie to pre toho Shakera, ale musí byť podľa mňa akoby nejaké defenzívne backup alebo nejaký akoby YOLO na vyčkávanie. Pod kontrolou to tu je fakt úplne plne. Crystallis medzi tým sa tu ide rozhodnúť pekne si ho vyblinkovať. XXS už ho tam chcel chlapca pozdraviť, tu sa presúva hlavne celý tým Xtreme. Xnovič tam hlavne nosí ešte ten gem. Takže nielen, že mu tam kluci ešte pofarbili samozrejme nejakú tú šardu navíc. S poslednými 50 sekundami AME je jasné, že by tu rád niečo zničil, nakoniec vyzerá, že pôjde iba po túto waveu a pravdepodobne sa presunúť za týmom, ktorý ide smerom na mid. Tam je to Smoke. Xtreme hľadajú niekoho v triangle, tam sa nenachádza nikto, nevyskenujú takisto nikoho. Celá skvadra Tundra je v petici na vrchu a fakt ako chcú hrať 5-man tiež. Myslím, že vedia presne, že tu niekde hantia Xtreme s tým koncom Aegisu. Medzi tým sa tu XXS ale pomaly bude približovať aj k Kaganimu celému. Free, medzi tým na Sand Kingovi takisto akoby nullifier dokonca, ak som videl správne. Takže tiež tam chce mať dispel na tie glimmery a podobné záležitosti navíc, dobre. Medzi tým sa Ame teda vykašľal na to, aby tam robil nejaké hurricane pajky z tej Dragonlance, to zatiaľ ako casual item pre neho. Bonus, hlavne na ten attack range a nejaké tie staty navíc. Tu free, do farmy teraz momentálne celý nullifier. Takže už tam budú mať aj oni sami dispel, aby to tam nezastavili iba nejakými glimrami alebo nejakými inými podobnými záležitosťami tej pipy a takýchto bariér sa ako môžu zbaviť. Proste to bude lepší ten burst damage. Tundráci ale musia proste zahrať ten teamfight on point. Zatiaľ na tomto TI reálne sú to práve Xtreme, ktorí ukazujú každý jeden fight za druhým, že toto je zase tá čínska specialitka. Toto je zase proste čínsky teamfight a kľudne hry do late gameu. Toto je to, kde to u nich pomaly začalo. Zvedavý, či tu Tundráci na to teda budú schopní nájsť návod. Nakoniec sa tu ide teda Saxit spolu s Free presunúť dole tam pod Vardou, myslím, že vidia práve Zinkyuho. Tam tá jedna Vardička, tam vidí podľa mňa tu sneaky veveričku. A momentálne sníkuje, dá si síce Glimmer, Dusty pripravené, ale na Remkovi Krystalisovskom pohoda, chilla jazz. A to je jedna Saxičová Varda. Konečne prichystala aspoň jeden opener. Tam čaká, že tam ten Vision je niekde dole, pinguje tam, čo sa len dá. Ale ten Vision momentálne nedašiel. Next level shit. Konečne tam máme teda nullifiery donesené aj na tom Sandovi. Crystallis sa tu ide pozrieť dopredu, konečne tam už nie sú tie Aegis a Tundráci. Vyzerá, že sa toho nebudú úplne zás tak moc báť. Vyzerá, že mid bude chcieť ísť možno depušnúť túto s tými ilúzečkami Mr. Crystallis.
Je pravda, že s tým celým Bloodthornom, keď bude mať ešte Basher, tam sa fakt jako budú rozplývať enemáci, sice jako by to BKB tam stále jako predsa len na tom Klingsovi nebude to bude zase tak easy, ten Basher to ale spraví o niečo krajším. Tundráci idú ale skúsiť smoke, ešte 10 sekúnd tam nebude tá Hoodwinková, XM si ho pekne vyblinkoval teraz do bezpečia, tam žiadny opener zatiaľ Tundráci nebudú mať. Ame tu stojí ale dobre v tom invize, aby odhalil práve tie smoky, Free ho už videli, s Nullifirom tu označili akurát teda nenápadne mistra Crystalisa. Ten je pohýlovaný a v pohode, tu XXS ale hľadá už svoj opener tiež, ešte Hoodwink účko dozadu, tentokrát žiadny snipe, tam od Zinkyho teda ale netrafí nič. XM sa tam ale nebojí s tou kvopkou ísť na ten middle, treba si to tam jako depušnúť na pána. A my už sa medzi tým teda pôjde presunúť, nemajú tam teda celá nekočíňania, teraz 70 sekúnd do BKB. Jo, teraz je šanca pre Tundrákov strajknúť, viac ako minúta, kde Ame nemá tu svoju magic imunitu. Jo, na Hoodwinkovej dokonca pribudla ešte Vladimíra a ešte Mage Slayer. Dobrý item, ale musím povedať, že vychytal teraz Zinkyu, len aby znižoval ten magic damage kľudne tými žalúďmi v tom fajte, aby ten epicenter, aby ten shaker s Ekom a tak potom sa dali menej celkovo. Jo, to je podľa mňa value item, ale mega dobrý. Tu ale akoby je väčšia otázka, ako čo tu nájdu. Už majú na XXS-ovi dokonca aj ten agáč, už si tam bude chcať pod nohy, už tam ako nepôjde do Slardara úplne tak jednoducho burstnúť aj tak. Vidíme, ako vyčkajú ešte tých 33 sekúnd. Tundráci podľa mňa vedia, že teraz by ten opener ako mohol byť dobrý, pretože Roshan sa bude hlavne spavnovať za 3 sekundy k tomu. Saxiš tu teraz prišiel sneaknúť Vardu, no ako rovno tam teraz už ako Sentrinou sa si zbavil tohoto celého. Ja, nenechajú mu to kľúci len tak. Tu si proste Vision Tundráci neponechajú. Dole pekný split push ešte vybudoval aj Free akurát tou dominátorkou. Not bad value. Teraz ale podľa mňa sa hlavne bude bojovať o Roša. Ilusky navíc, teraz sa Crystalisovi podľa mňa budú viac než dosť páčiť. Basher tam má doručený tiež, nemá už chudák teraz slot na to, aby to tam dustami odhalil. A dúfam, že tam, no busy, už si tam rovno teda tie dusty rovno nahodil. Ako neurobili chybičku, že im tam jeden moment chýba Vision. Otázka je, ale aký rýchly tento Roš bude. Môže to byť ako každou sekundou do 2 minút a 20 sekúnd. Obidva týmy si to uvedomujú. Midový Vision teraz pre Extreme stranu by mohol byť celku podstatný, hlavne oni sú tí, ktorí stále nosia ten game. Pre celkovo Vision game by mala byť lepšia na Extremeovcoch. Stále držia aj ten 7000, ale uvedomujú si podľa mňa úplne plne, že toto ako ešte není vyhrané ani zďaleka. Sice tento Free build bez backupa na Sandovi, jeho full build, Lotus Orb, Nullifier, proste to, čo ten tým potrebuje, to není build typický na Sanda, ale build, čo potrebujú proti line-upu, ktorý má Extreme teraz. No, celkovo tuto pro tej 37. Vidíme, kde sa ako kľúci budú chcieť dostať ďalej. Oni ako možno sú confident, že potom neskôr ako s nejakými tými refresherami na Shakerovi, defenzívami to bude o niečo krajšie. Jo, nechce sa tam XM ani dole dokonca zdržovať, tam myslím, že ako s tým gemom sa tam ako prebehol, má pomaly goldy na to, aby mal celý oktarín. No nielen, že má po leveli 20, takže Sonic Wave tam má reálne každých pol minúty. Uvidíme, kedy ale Extremovci zase budú hľadať ten svoj fight. Je jasné, že to najpodstatnejšie je Roš. Úplne to najpodstatnejšie. Obidva týmy to tu majú skontrolované. Free tam ale schované od toho creepa v tom rožku. By the way, XXS podľa mňa nevidí inak toho creepa teraz, aké tam sú aj tak vedľa seba. Biziem teraz ale podľa mňa bol vidieť práve cez tú Vardu, ktorú tam majú dole Extreme. Oni sa musia teraz rozhodnúť. Tam Xnovič iba prišiel ako teraz skontrolovať Vision s Sentrinou, vidí Sentrinu. Neuvidí ani tú obsku tam vzadu. Medzi tým ale otázka, kto tu chce čo tvoriť. Biziem tam stále ešte dole split pushoval. Tam dole prichádza Wave Extremeovcom pod väžu. Freeho creep tam ale je stále sneaky. No počkaj, Tundráci sa tu idú smoknúť. XM prišiel ale dobre po D-Ward, stihol odblinkovať Free. Odhalil teraz svoj smouček. No, úplne tak nepozorovaný to nebude. Veľmi pekný ballsy D-Ward od XM, ktorý si toto tu prišiel dovoliť. Vidíme, či po 38. minúte. Tu ale s 5000-ovým gold leadom, ktorý sa tu pomaly vytráca a ide to na stranu Tundrákov postupne. Už je tu iba posledných 20 sekúnd a myslím, že kto zoberie ďalšieho Roša, možno bude mať aj celú túto hru celú. Ten Freeho creep to tam ako scoutí dobre. Roš si ale dáva na čas. Gaben nám to chce urobiť čo najnapínavejšie ako trencle na sušáku. Teraz ale pekný pokus od Extreme, ušetrili sa tam ešte ten ďalší smoke. Idú to obísť úplne celé. Mohli možno zahliadnúť teraz, že by tu ako teoreticky mohol niečo niekde byť. A my je síce na Biziemovi pripravené už to 9-sekundové backup, takže to není tak jednoduchý kill.
No, uvidíme, či sa tu podarí nájsť ten opener, už to tu podľa mňa chápu. Pekne, krásne, Krystalista pôjde ako prvý. Dobre, teraz ale s tým breakom si bude musieť dávať pozor. Tomu úplne nevadí, ten aj tak si môže teraz vyblinkovať do prdeli bez problémov, nebude mať ale borrow time. Roshan je tam available a Abaddon nebude mať svoj veľmi podstatný defensive. Nie, ako teraz sa môžu možno skúsiť rozhodnúť X-Streamovci ísť po toho Roša, keby boli ballsy enough. Alebo fightiť do toho Abaddona, ktorý tam predsa len teraz nebude mať úplne to účko. Ešte to pár sekúnd potrvá. XXS už nad tým premýšľa. Už tam pôjdu rovno s mínus armorom, by to nemalo byť zas tak problematické. Toho free creepa už sa ale zbavili. Tundráci vedia o tom, čo sa tu deje. Fizurami to pôjdu len spomalovať, tu vedia Extreme, že to nebude len tak, že ich to nenechajú zobrať. To free medzi tým bol vychytaný na tom triangli, zatiaľ sa mu tam úplne nechce. Sa dostane pekne do bezpečia a nič mu tam nehrozí. Tundráci by ale potrebovali počkať ideálne na to Abaddonúčko. Fizurami tam pôjde spomalovať len a len busy XM už to ale ide dopredu. OK, defenzívna kúky, tá kvopka sa nebojí ničoho stíne, ale ponúka backup od Sonic Wave a trafila dobre. Hýleček ešte udržiava pri živote jakž tak busy potrebuje niečo nájsť. Saxiča tam vymazal už Áme. Do toho XXS sa zbaví práve busy a to jeho echo. Celku k hovnu, prišlo to do backup a Krystalistu bude ešte Huntery tiež. Ten borrow time síce už chlapec mal, ale Extremovci zase vyčkali. A kto to bol? XM-ovská kvopka, ktorá tam ako pani bolesti. Proste nabehla do nich. Ballsy as fuck. Nebal sa ničoho s tou kvopkou. Come at me, boys! Stiel zapnúť, ale to PKB, žiadny Stanluk sa nekonal. Free, ešte medzi tým bude Huntery ďalej. Amen. S damageom navíc. Nazdar, Sand King. Tundrákom sa to tu rozpadáva a tí aj main stage. Tu síce na upper brackete to není žiadna eliminačná séria, je tam samozrejme tie lower brackete, budú tie týmy mať druhú šancu. Ale v bracketu sa môžu ako prebojovať ďalej. Tu už ale Roshan pôjde jednoznačne na stranu týmu Extreme a neurobia s tým nič. Tundráci vôbec potrebujú Gosu teamfight, ale potrebujú, aby takisto Extreme im to tam dali. Aby tam boli všetci pohromade, aby mohli dostať nejaké to echo. Jo, tu vidíme ten replay. Jo, oni tak tam ako zdržovali. Biziem tu bol proste vyťahnutý ďaleko, dostal si tu kúky. XXS tam ale proste naskočil spolu s tou kvopkou. Celú dobu to vie, aby tie defenzívy forceli. Saxič tam bol vymazaný, Ameo nemali ako otočiť. Oni naraz prišli z dvoch smerov Extreme. Rozobrali Tundrákov ako hračičky na pieskovisku. A idú proste ukázať celému svetu, že Ame si kurva ide po Aegis tento rok. Jo, vyzerá, že to fakt Director 8 tento rok zrežíroval dostatočne. Ešte sa dokonca podarilo nakoniec aj odportiť Tobimu. Ale ja myslím, že Extreme, aj keď sa to budú pomaly spamnovať krystalisovské nohy, za 20 sekúnd tam bude ten Sand King. Ako sa rozpadá celá tá strana Ame s tými veľkými kretmi nullifireom, reálne má proste to 400 damage. Proste strúha jak nikto, ešte s tým attack speedom, attack rangeom navíc. Toto je big XXS, tu poďme ale rovno teda Krystalisa vychytať. Ten si môže ale jednoducho dispelnúť akurát Lotus Orbom nejakú tú Bloodthornu a nemu tu nevadí nič iné. Ten proste nebude dávať ani to BKB, teraz ale prichádza ten moment, OK. Teraz vyzerá, že už keď tam je ten Sand King, by to malo prísť pekná Sonic Wave na trojicu. Chudá Krystalis, ktorý si teraz musí popnúť to účko, nič tam ale nepohýluje. To je jedna Sonic Wave od XM a teraz to podľa mňa forsla dokonale. A oni zase Tundráci nemajú akoby čo urobiť. Ale ten Abaddonič, bohužiaľ, zase vyzerá, že na late game si tam Krystalis proste tuto medzi Číňanmi nevie nájsť úplne miesto, aby boli useful. Podobne to bolo minulú hru, akoby už po tej nejakej 35. dajme tomu od toho Jagra. Teraz takisto je to veľmi podobné s tým Abaddonom. Jo, dokonca Ame mu ide za chvíľku celý Aganim. No dobrý, no, tak ako tu bude fakt Ame, ale totálne trhať. Akože on tam ani nemá akoby čo stavať, samozrejme to backup, bo tam má iba ako bonus. Má ten Aegis, tak mu to ani úplne netreba. Za mňa najviac ballsy boy je ale proste fakt XM s tou paní bolesti, s tou kvopkou. On je ten, ktorý väčšinou tam proste prichádza ako prvý. Za chvíľku dokonca bude mať level 25 na ešte väčší Sonic Wave damage každých tuto ako pol minútky. Jo, Ame medzi tým už má jagáč, už tam máme tu Burning Army. Jo, a ešte k tomu každý ten skeleton teraz je oveľa ťažší na zabitie. Toto proste už je late game Klinks, ktorý síce je tuto videný na TI prvýkrát. Ale začína to byť veľké. Tundráci si myslí, že keď tam spoja Sand Kinga a Shakera naraz, väčšinou to býva jedna z týchto dvoch zbraní, aby to mohli nejak utilizovať ten triangle, povedzme. Získať nejakú early blinku, robiť veci, tie timingy, potom s nejakým Aganimom pre jedného, alebo tak. Proste Tundráci podľa mňa majú trošku overcooked toto celé. Myslím si, že keď tam strčia možno nejakú tú dominátorku, tak by to mohlo byť OK.
Ale tu Extremovci idú pekne ešte s 2 minútami. Aegisu a Xem spolu s XXSom nenašli síce opener, no nakoniec to bude Pugna. Myslím, že Dekrep úplne tuto nepomôže, tuto by chudák nemá kde ísť. Máme ako vardičkou, tam možno ako niečo ešte málo rozdá, ale medzi tým bude vymazávaný ešte free vzadu. Do Snapfireov sa tam snažia teda ešte nejak tak prežiť pekne. Tou Outworld stavkou si tam Saxid zachránil prdel. No to nic nezabráni tomu, že môžu ísť podľa mňa k Extremovci na vrchu pušovať mega creepy. Ja, ako toto je pomaly hotové. Uvidíme, či Tundráci ale majú v sebe ešte nejaký ten poriadny comeback. Už tam bude vzadu iba označený Námeho, prichádza prvý poriadny skok, stále má ale predsa len kľúci Aegis. Forskou sa iba dostane preč, dostane tam Glimmer, dostane tam heal. Tam ten commit nestačil, Krystali si teraz si stihol zapnúť to účko, keď tam dostal break. Otočka ale zase prichádza do tej kvopky, ona stihla ale zapnúť to BKB. Do Shakera to akurát otočí. Tam chudák ako je Shaker healovaný, ale celé tie mega creepy už sú na svete. Nemajú proste Tundráci čo urobiť, Číňania sú moc strong. Máme ako čím sa blížime v late game of team. Tie fighty sú nezastaviteľné, ten Aegis je tam stále. A Bizzie musí dokonca dávať to defenzívne backup len vzadu, lebo tam kvopka furt skáče každý fight. Free skúsi prísť dozadu, Ameho zabiť, zatiaľ ten damage neexistuje. Epicentro škrapka, on si to užíváme na jeho vlastných vajcách. Bajbeky to musia prísť za Tundráku, aby to udržali Xem a konečne zrapanišli, to je jeden jediný kill. To vypadá ale na 90 sekúnd do toto. Nemožno to posledné, čo uvidíme od Tundrákov, aspoň na prekite na TI main evente. Áme! Je meno, ktoré podľa mňa budeme kričať ešte rozkrát teraz, ale prichádzajúci ďalším vekom konečne možno pokus ho zabiť. Hurricane Pajko sáme, ale udrží pri živote, zase ešte healnutý. Zase tam príde Glimmer, Solar Crest, jeho zožranie creepa. Áme je v pohode, Áme je inde. Hotovo 20 vymalováno. Extreme Gaming 2-0, easy peasy. Porážajú Tundra Esports, ako keby to bol another day in the office. Easy peasy. Čínske no emotions. Pohoda, Stone Cold. Ale Free bude musieť rozmýšľať. Bude musieť premýšľať veľmi intenzívne. Extreme ukázali svoje kvality a ukázali veci, ktoré bude musieť zastavovať niekto ďalší. Tu máme za sebou prvú sériu len dneska. Ale je vidieť, že toto je možno rok Číny. Čakám, že sa nám tu v crowde ukáže možno nejaká tá poriadna československá, nejaká tá vlaječka, tam jedna, druhá, something. Ešte som tu zatiaľ akoby nezahliadol nič, a keď sa snažím, tuto máme víťazov, tuto máme Extreme Gaming. A ja osobne, samozrejme, že vám tam chcem ukazovať akoby tieto tu zábery, ja nechcem nič zmeškať. Myslím, že by sme tam mali mať aj možno nejaký rozhovor. Tuto chudák Remko, jedenkrát Jagger, jedenkrát Abaddon. Late game, bohužiaľ nepoťahal chlapák, ten carry to carry matcha bol byť OK, ale za mňa boli rozobraní v tých fightoch. Oni Tundráci, proste tie fighty oproti Extreme, to je proste absolútne iná liga. Tundráci samozrejme na to, že sa akoby už dostali do toho upper bracketu so standinom je Brutus, ale padajú rovno do lowerov za mňa, ale veľmi očakávane. Extreme sú reálne najväčší favoriti na celé toto TI. Ten Road to the International nám to zmenil úplne celé a ja proste smekám. Kľúci konečne dostanú teda nejaké tie mobily naspäť. Xnovič už ide tam podávať ruky s Ámem. Kľúci si to nevšimli. Random Áme za chrbtom. Prečo to tam má dvaja? Čo oni tu tam boli aj tí ostatní akoby predtým, OK? Podanie rúk prebehlo, pohoda, OK? A už sú tu kľúci. Už sú tu, akoby víťazovia prišli za tými prehranými. To musí byť tak awkward tam sedieť teraz, že jo, kľúci, no, dostali sme kartáč. Free už šejkuje hlavu. Jo, bože, čo sme dostali za kartáč. Ale Mipo je Peart. Nevidel som to žiadnu akoby známu tvár, chat. Tu ale vidím jednu sklamanú tvár. Tu vidím Tundrákov, ktorí fakt ako jednoznačne ťahli za ten kratší koniec, aj keď mali akoby svoj nápad. Za mňa to bolo moc greedy v tom jednom line-upe zobrať aj toho Shakera, aj toho Senda. Nejak utilizovať ten triangle a nejaké blinky, proste to nešlo. Xem je pre mňa také akoby malé MVP, pretože tam ako s tou kvopkou väčšinu fightov to bol on, ktorý tam išiel do tej YOLO pozície, aby to forcel spolu s svojím Slardarom. Tam potom rozobrali celý ten tým. Ame mal vždycky nejaký sneaky position niekde bokom, aby vymazal povedzme supportov a podobne. Tu máme nejaké to diváctvo. Neviem, či je to niekto z vás, chat. Hľadám tam nejakú českú vlajčku alebo niekoho známeho. Nie je tam nejaký prst, tam niekde je prst, niekde sú tam ako mnohí. Neviem, či si tam akoby videli nejakého vášho kamaráda, alebo nie. Toto bola ale prvá jedna sérka.
Oh! Thank you, Trent and Ame! Local. Yeah, fantastic to be here at TI with Ame on the main stage. It's a fantastic way to start the show. Great opening and a great series. Ame, that was a very impressive Game 1 victory. Does it feel good to be back on the stage at TI? 你觉得回到 TI 的舞台感觉怎么样呢？就感觉还不错吧。It feels pretty good. Fair enough. You guys played fantastic, so I guess it does. There were a few mistakes from both teams in Game 1. Do you feel that was nerves coming into TI? 在第一把的时候，双方都有一些小失误，你觉得是紧张呢，还是有别的原因呢？主要狼人比较难处理吧，这英雄，所以第一把打的就比较艰难吧。Because Lycan was a bit harder to deal with, that's why Game 1 was a bit more challenging. Fair enough. And I've got a question about Klinks. We haven't seen Klinks yet in the tournament. Klinks! Would you have picked this hero if you hadn't won the first game of this series, or was it something you were very confident with? 我们想问一下克林克斯小苦工这个英雄，如果第一把没赢的话，你们还是会选这个英雄的吗？就看情况选吧，觉得他好用就选。It depends on the situation. If he's good, we'll pick him. If he's good, he's good. Fair enough. And last thing, with there's a lot of Chinese fans here supporting Extreme Gaming, have anything that you'd like to say to them? Ame mi dával stare down, ty vole, normálne sa mi díva do duše. 现场有很多中国的粉丝，有没有什么想对他们说的吗？谢谢大家支持吧。Thank you all for your support. There you go. Thank you, Ame, for a fantastic performance. And let's throw it over to the panel now. Nat T and the gang. Take it away. Oh yes, budeme tam mať budeme tam mať záležitosti. My sa tu môžeme ešte chvíľku akoby pozrieť, tuto zatiaľ iba na zábery z mainu. Iba tak ako sa tu pozrieť, neviem, či tam akoby niekde sedíte, alebo nie, chat. Ale prvá séria je za nami. Ja nechcem zmeškať žiadny content ani nič, takže týmto epickým prechodom to tu pekne presunieme takto, aby som vás tu nielen privítal, aby sme pokračovali akoby pekne ďalej, ale aby sme predsa len nezmeškali nič, čo sa týka zrekapitulovania tejto hry. Jo? Poďme si to tu pekne zrekapitulovať s mainom a poďme pokračovať. Myslíte, chat, na to, že myslíte na to, že dneska teda, máte to napísané tam na vrchu oču, dneska akoby máme v tom bole věci, ale well, dneska to bude veselé. Extreme začali tak, ako by sme očakávali. Phenomenal games. XXS on Slardar, like he was doing Súhlasím s so much Jenkinsom. again. I don't know if you guys agree or disagree. For me, he's my MVP of the entire series. I think he did incredibly well as an off-lane enjoyer. But XM in this game as well, even playing into Pugna, very hard counter. It's difficult to use any spells against the Pugna ward, and he made it work. He did a ton of damage in this game. He was a menace in team fights to deal with. They felt like they had to completely focus him. Yeah, I mean, the thing is, like the Corp and the Slara, they were moving around the map to set up kills, but all that couldn't have happened if Klinks didn't really shove out the lanes, right? I think Ame did a really good job pushing the lane. Sure, he died a couple of times, but it was due to really, really good ward placements, the Observer ward and the Sentry that caught him out. But I wouldn't say like he didn't really do a lot in the game. You know? I think that he did a lot in terms of maintaining creep equilibrium for them. They pushed the waves, and it allowed the Corp and the Slara to do their job in the game. It's also now something moving forward that you have to think about, that we're seeing Extreme Gaming winning in multiple different ways with different heroes, right? This Klinks, no one thought was going to be picked. It works in a very different way than what Ame has been playing and heroes. But it's the same kind of hero that where Andrew was all, mentioning. all damage. Yeah, the damage, the burst hero. Yeah, but it's not as much as this 4 Protect 1, which was the early stages of Extreme Gaming. Even Slaughter offlane is somewhat unconventional, and he did an unconventional build on it with the Dominator into pipe build, like realizing this is basically what they needed. One thing that we have talked about all year for Extreme Gaming, pretty much the only thing, because they've done decent, but they've never been this powerhouse that we're expecting to beat Tundra, you know, is that they're weird. Like, they pick Sniper mid, they can play these unconventional picks. You know, they pick Juggernaut carry when Jug is terrible. They pick Spectre carry when Spectre is terrible. So to me, it's interesting that like this is not the narrative we're talking about, that they can pull out these weird heroes, because this is what we've seen all year from them, but they're just also, you know, mixing it with excellent team fighting and decision making, which we're now seeing. Yeah,
it feels like that spell casting, everything feels very on point, comparatively. However, the laning phase, Lacoste, it was really strong this game. I think that was the biggest difference between Game 1 and Game 2 for Extreme Gaming, is we saw them be a lot stronger in those lanes, and it was more Tundra on the back foot having to find farm for themselves, having to claw their way back into it. They had a couple of small tricks up their sleeves, because the matchup in the mid lane wasn't really too good for BZM. He was struggling pretty much throughout the first 15 minutes of the game to find his kind of blink dagger. But look at this observer ward. So they're seeing everything. Jin is being very annoying. He plants down a sentry ward. BZM, he can't go into triangle. This is where Sanking's going to be farming. We talked about it in the panel before the game. He's trying to stack for himself, maybe get his Echo Slam on the multiple creeps, maybe get that Blink Dagger early on, but it's just not working out, because right now Sox is stacking the triangle, and again, BZM's going to go here, because what Jinkyu did is he did show himself, he did body block, so BZM didn't think there was going to be a sentry in this camp, so again, he doesn't get the stack, and he's farming only one camp at the time, which is super slow, and then 11 minutes in, you have them trying to invade, so they go with the Fatal Bonds, they're going to be trying to steal the XP, they know that they want BZM to get this Blink Dagger, they want to use this Echo Slam, he's only level 6, 11 minutes into the game, which is something that doesn't usually happen. They're going to be stealing a couple of creeps away from him, but you can tell that Extreme Gaming, they have a very good read on the game, where they're going to be playing and how they're going to be playing the game. And that was going into this, we knew that Sand King, Shaker, heroes that love to take stacks, how exactly are Extreme Gaming going to deal with it? And it felt like they weren't really focusing on that try. They actually wanted them to get those stacks, and it was like, we don't have to take the last hits, we just have to make them get less from it, Jenkins. Exactly. I think the idea there is like, you just look at the amount of heroes that Tundra had to bring to defend that. We talked about the Sand King and the Earthshaker. You don't want a Sand King just watching his mid take stacks. That doesn't feel good at all. Like, Tundra had to allocate so many resources. And this is another thing when it comes to Extreme's decision making. They're able to make these calls where it's like, this was not about the fight. This was not about kills. It was about, we're just going to posture and force you to make bad decisions, essentially, which is a very interesting way. I mean, essentially nothing happened, but in the decision, a lot happened. Yeah. For yourself, Winter, is that where you were seeing this game going, or at what point were you kind of impressed with what Extreme Gaming was doing? I think they were kind of behind till a point where I think they sort of got a good fight when Tundra dove, I think it was the Quap in the mid lane at some point. I mean, they did a really good job like catching off the Klings here. You see, he got spotted on the Observer and Sentry. I think Toby predicted that he would move up, so he placed the Observer and Sentry early and they got the kill here. And this was another Observer and Sentry in the lane as well, which saw the Klings again, So I think the game was going pretty well for Tundra up to that point, but then they sort of messed up when they overcommitted for a Quap in the mid lane, and they got, I think, four-man Rock, Fatal Bond or something. They lost the fight, and that was when things started to go in favor of Extreme Gaming. Yeah, I mean, I guess the idea is like the overall last pick, Klings coming out, it kind of feels really good to run around and kill Ame, but we even saw that happen in Game 1, where he was trolling, he died, and then XG goes and takes Roche. Like, they seem to be very good in this series at sacrificing Ame, and then the other cores just carrying the weight. Yeah, there was this fight that you did mention, Winter. It was pretty similar to game number 1 when they were pushing the tier 4 towers. Tundra did kind of crumble, and same thing did happen in game number 2, where they're going for the push, they're going for this tier 2 tower, and there's going to be a very nice counter initiation coming on from XXS, because he goes in, they proc Abba ulti almost immediately. They're going to be killing the Sanking, who can't really save himself, even though he has really good items this game. He does have Lotus Orb. He's going for the Helm of the Dominator as well, so he's super tanky, knowing that this is going to give him quite a lot of armor. And now they're on the chase. They understand that they're weak without Sanking. They don't really have that much. And at this point, XXS, he feels like he's in trouble, but he's sitting in the river, getting that river buff from his innate ability, gets the Glimmer Cape. And this Sonic Wave, it doesn't look like it's that good until XM blinks in again with the Blade Mail, and the rest of the team, they're ready to chase. There's not going to be any kind of a buyback coming out from Tundra, and they're ready to clean up. They could sense that at this point, Tundra, they're really weak. They try to go for this push, but didn't really end up going well for them. And something to highlight as well is this itemization, this Pipe on Slardar, which was unconventional, as you mentioned, Jenkins, but also pairing up with the Hoodwink, who goes for the Glimmer Cape, who goes for the Mage Slayer as well, which is not a usual item on the hero, because they understand that you're playing against Shaker, you're playing against Sand King, you're playing against Snapfire as well. It's all magical damage. So those bounces from Hoodwink are going to be reducing the damage heavily, and also just the casual Vlads coming out from Hoodwink as well to be able to amp up the damage of his carry. Yeah, the name of the game was just survive the start of the team fight, and then they have enough damage to persist and you know, kill the rest of Tundra. Like that's the thing, is like we talk
so much about Clinks because it's like, it's Ame, it's last pick Clinks. You know, you expect a lot from this here. We don't see it very much. And then you just have Queen of Pain late game. Aghanim Scepter, he went for the right talent, so he was getting extra scream damage, and he's doing so much damage in these fights. As long as they survive, he's able to chase and put out the damage. Yeah, we can revisit this a little bit more and talk more in depth about that game 2 and exactly about this tier 2 and how Tundra sort of let it slip from what it feels like their fingers, but we really want to hear it from Purge and some more insight he has about this game. Thank you, Nat. Yeah, I wanted to take a look at why BZM had a below-average performance on his Earthshaker. So I went through and looked through the clips, and I found some really cool stuff. First off, XM got to play Queen of Pain against the Earthshaker, which is a nice matchup advantage, because every time that you go for these runes, you can bully him with daggers and right-clicks. He did a great job doing this, even missing some last hits to get extra daggers and harass on BZM. But BZM knows this. He's going to trade his health to try to get last hits, because he's just trying to accelerate his game and get towards a blink dagger so he can affect the game in a huge way. But check out this dagger here that XM throws. Pretty normal here. It's at the exact same time that BZM gets a healing salve. And keep an eye on these buff area. It's almost off, and he actually isn't paying quite good enough attention. He pops his salve and he gets interrupted almost immediately. So he not only spent gold trying to get that salve, but it also got completely wasted. So as a result, he has to go back to heal. XM gets 2 water runes, and at this point has a huge last hit advantage, about double. And then when the rotations come in, BZM is going to get punished. He ends up getting killed in this and many other scenarios, and it basically gets him off to an atrocious start. Very, very abnormal for him. He thought he could get through the difficult moments, but it ended up just being XM getting a bunch of kills throughout this early mid-game. BZM dies here as well. So 10 minutes in, a couple deaths for him, and eventually they do clear these ancient stacks over here for the Earthshaker, but that mistake with the salve really cascading, because take a look at the net worth advantage here at about 12 minutes. Here's the Queen of Pain, 5,300, Earthshaker all the way down on 3K. He just cleared stacks, and he only has 1,100 gold. It's incredibly low. So this laning stage, they thought they could handle it, but the small mistake that BZM made ended up being a huge deal, and it ended up really affecting his damage output in the mid-game fights. Thank you so much. I had someone in the audience shouting it out as well. It's all these small things. I didn't even notice it the first time we were watching, because you kind of assume this matchup isn't going to be easy at all winter. You know, like there's some players that are very good at having those bad mid matchups and still coming out, you know, just a little bit behind. But for it to just be down to a small thing like a salve not being on you for long, to the point where your net worth is all in one blink dagger. I mean, we were kind of wondering why he was like losing. We knew the matchup was bad, but felt like he lost the lane really, really hard, you know, more than usual, and we didn't really notice the salve. So thanks, Bert, for showing us. Yeah, I'm going to be completely honest and just say that hurts to see. Yeah. That really hurts to see in a matchup like that. You, as a mid laner, a lot of the time they'll say, okay, I know it's a bad matchup, but I'll deal with it. Like they know the tricks, right? You send a couple salves here or there. It actually matters so much for the lane. It matters a lot. If he can just have any game in a matchup like that, like they could win off of the back of him doing that. Yeah, and they almost did. We already talked about it, just how close everything was. Ultimately, it did go in the way of Extreme Gaming. That's only our first series, and while those games are happening and in between, Slacks was catching up with some fans. Hey everybody, we are here at the arena with the fans, and today at this international, we are implementing a brand new system. The current time is 10:59, and we have actually gotten everybody's Steam IDs on their introduction passes. We've linked their Steam IDs, and we are going to be sending out very shortly a text message or an alert to people that have a less than high Dota skill, less than median. These guys are going to receive an alert, and then they're going to find helpers within the crowd that will potentially be able to help them raise their MMR. So hopefully at 11 o'clock, we should get that alert going. How's the MMR? How high are we? Like 3K. 3K? I'm not sure if it's going to ping it. It is, if you're above average. What's your MMR? 15K. 15K. Who has the highest MMR, do we think? 15, oh, back here? Hello, you got pointed at. I don't even think this guy knows you. Oh, okay. MMR, sir? 6.5. 6.5? Can anyone beat 6.5 MMR? No, 7.2. What do you spam? Oh, wait. All right, if you are below average MMR, you should be, your cell phone should be going off right now. What? Everybody? Everyone? Everyone here? Oh, no! Oh, my God! You, 7.5? No! I am so sorry. The phones are going absolutely ballistic.
Well, that is unfortunate, but it looks like the entire arena is below average. Yeesh. Well, back to you guys. Dang, I'm so sorry. The entire arena apparently, Jenkins, including Slacks himself. I saw that alert on his Yeah, phone. my phone went off as well. Yeah, I know. It was really annoying. I was asking you to turn it off the whole time. I was just paying too much attention to the wonderful game, Lacoste. Lacoste's phone didn't go off, though. No, it there was didn't. no alert there. The only pro here. Get this 15K guy on a team. He's so old, he doesn't use a phone. He writes notes with pigeons. That's why his didn't go off. Yeah, I use Abacus. What's it? That's for maths. That's how you count. You gotta Did you Google actually that. not know that? I don't know what an abacus is. Okay, all right. I just had to check I've seen your Doctor IQ Who. was also below average. It's not. Good work, all right? We can look at our next series. We've got P-Vision up against Heroic, so it's going to be taking us halfway through the day. Winter, obviously, as someone who also didn't have their phone alarm go off, that knows a lot, where would you expect this series to be pointing towards? I think probably most people will expect it to be favorites for P-Vision, but I do feel like based on the games that I've watched Heroic play, they definitely understand the meta in a very different way. They have a couple of distinct picks that only they are the ones using it. So I think it's going to be a surprising series for a lot of people here. Yeah. Oh, well, look, I want to just kind of point towards the fact that we want to get into these games, right? Our teams are already ready. I know they are. I can see them out of the corner of my eye. And for the very first time, 3 players are going to be taking to the TI stage as their debut. So everyone, I definitely want to hear a lot of hands clapping for P-Vision. And we're back. It is definitely a team that a lot of people are familiar with. However, these guys are not so familiar with the TI stage. For Satanic, 9 Class, and Ducalis, it is their very first time performing in this arena at a tournament like this. There's a lot of prestige, a lot of pressure on their shoulders, and it's going to be a tough one because their opponents are not to be messed with. And we're back. Choose wisely and crush those responsible. An 8-game win streak. That is what the team of Heroic are coming into this series with. That's right, I told you it was going to be a tough opponent for P-Vision, but Heroic, the sole South American representatives here, making it to a top 8. In fact, Jenkins, I think that makes them the sole American representative in the top 8. That's right, our brothers and sisters in South America. Of course, we were a combined region at a point, and still, for some qualifiers, we are a combined region. So, maybe for the fans as well, still a combined region. I think so. We're all very familiar with each other. It's so great to see these guys in particular on the main stage because they really embody the South American traditional style of Dota, which is just cause as much chaos as humanly possible and then take advantage. And it is so damn fun to watch. Okay, well, what game do you think, or what moment has caused the most chaos from Heroic so far on the road to the International? I would be very surprised if P-Vision lets them get Clockwork. I think if you're talking about chaos, probably the most chaotic player in the world is Schofield. This guy is... No, you could see him on stage that he is chaotic. He can't wait to go in. He just can't wait. He's out of his mind. I mean, maybe the other guy is like 9 class in another 4 position, so it's great to see this matchup. But we can see some niche heroes that they play. We always talk about Yuma
playing Meepo. You know, if it's a good Meepo patch, Heroic always seems to do well. Finally, it's a good Meepo patch. We have to look at the Whisper Pudge. Come on, he's played 3 games with it, won 2 of them. And I think all of these picks, at least for Whisper, are enabled by Schofield having such a weird hero pool and weird playstyle as well. Like the way that they manipulate creeps using Clockwork in particular is what I think lets Whisper have a good early game on something like Pudge. Yeah, dishonest playstyle, right? You said these are the kind of things that you want to watch right now. I think teams are just finding ways of making Dota work in different ways and manipulating the creep wave with Clockwork. I don't think every team does the exact same thing. I mean, it's a common thing already. You already knew that you could do it with Clockwork, but they are the ones that they like to do it because Schofield is a Clockwork specialist. Yeah. And I also have to point out that these 3 players, these 3 cores from Heroic, they do have 3 people in highest average KDA. Like, these guys are so good at playing the map, being super aggressive. I think Yuma right now is playing the best tournament of his life. Like Meepo, he did bang it out a couple of times. He's having, you know, Pudge plus Meepo combination as well, but you also got to be careful on the other side because P-Vision, they also play both of these heroes. Not from the core role, they do play Pudge from position 4, but also Satanic. He's also very familiar with playing the Meepo. Yeah, I think them being so high up in the average KDA is something to take a look at Lacoste because at the end of our day 1, it was really funny. We had Ame up there. He had a 90 KDA, right? That's how good the game was. It's shifted a little bit over those 4 days where GBK now is the highest. Ame is there on the 5th. And then right in the middle, yeah, it's Yuma, Analog, and Whisper there. So something that you really have to take into consideration. And what helps was that 8-game win streak I was mentioning coming into this. Yeah, for sure. And I think what's like really impressive about this is that it's not just one core that's soaking up all the kills. It is everyone. And in terms of average kills in this tournament, Yuma is actually number 1 with 12 average kills per game. 12 kills per game. Think about that. On average, that's insane. The next person, which I think might be GPK, is like 9. And then everybody is within that like 8 to 9 range in the top 10. 12. He's ahead by like That's like 3 standard deviations or something, Lacoste. Yeah, he gets active very early on. Like also the heroes that he has been playing so far, playing the Nature's Prophet, playing Ursa, Monkey King, Gyrocopter. Maybe Ursa not as much to be super active early on, but these other heroes, they can be pretty much anywhere on the map, using the Twin Gates, using the Teleport from Nature's Prophet. Meepo as well, using the Twin Gates, can be anywhere on the map. Gotta be careful about these type of heroes that I think coming into this series that they needed to figure out how to play against Heroic. And if you shut down Yuma, I think you're also not just shutting down the carry, you're shutting down the playmaker as well. Yeah, he kind of enables everything else for his team, right? I think it's he's like a dream type of carry that you want on a team where he actually prioritizes helping his teammates a lot. And he doesn't really play selfishly, right? He wants to come to the fights, he wants to defend the towers, he wants to enable the off laner, he wants to enable the mid laner. And you can see like from the heroes that he's been playing here, it's all very active heroes, right? They can fight early, they can come to the gate, they can gank, they can defend towers. Love the Spectre, putting a win on the board for the Spectre players here. Yeah, representing. You know, there's always that 1 or 2 heroes that people want to see. That's their spammer. I think on the side of P-Vision as well, though, because we're giving Heroic a lot of credit about their niche heroes, what they're really excelling at. The same thing can be said about P-Vision. They definitely are a team throughout the year, not just this tournament, that have had massive picks that no one else is really looking at. Then they do so well with it, other people have to adjust, and most of the time it's by picking up those heroes themselves. Yeah, this is like gaslighting the team because I feel like 9 classes heroes just absolutely ruin pubs. And I'm not even sure. I feel like it ruins DM's lane and game as well. And P-Vision just kind of makes it work. And then everybody bans heroes against them. And I'll just say what I'm thinking, which is I watched the Alchemist gameplay. He just fed and then gave an Ags. Which one, or all of them? All of them are like that. It's correct answer. Like obviously it's good. Right, I'm memeing a little bit here, but it's like the fact that it's good, it's weird. Other teams can't seem to make it work, but other teams have to ban it. This gives P-Vision such a huge drafting advantage to the degree where I even feel like if 9 class was like
overtly feeding on all of these heroes, you probably still do this strategy just for the drafting advantage that you get. Well, we should talk about that, because with unique heroes, you have to wonder when do you want to bring them out? When do you want to be getting a more stable pick for yourself in a draft where it feels like you're not really going to be able to predict what either team is gunning for? And usually when we talk about the important pick, it's always like the 18 pick for the first, when you're on the first pick side, and the 24 pick and on the second pick side. So it's the last pick is the 24, and then the last of the second phase. Yes, correct. So basically what we've been observing during the road to the international is like P-Vision has been prioritizing more towards their mid and their carry, with I think around 10 picks each, whereas Heroic, they're prioritizing more on their off-laner. So there's a huge difference there with who is the boss in the team. For Heroic, it's the off-laner. For P-Vision, it's the mid and the carry. P-Vision's first hero pick usually is a normal hero, let's call it, and then they start going with the weird stuff. They unravel at that point. With their Zeus position 4 or 5, with the Shard farming the jungle until they get the Aghanim Scepter. And I think this is not going to be an easy matchup by any means for Heroic, even though they're playing one of the best Dota throughout the year. They did win one of the Valakias, 2 different players on the team, but still the core still stays the same. And 2025 didn't do them really a favor. P-Vision did beat them. You know how many times? How many games? You're about to tell me. It's 10-1. So they only managed to win 1 game off of P-Vision. Yeah, I think this is often a thing that seems to happen to Heroic, where they get like pitted against each other. And the reason that I think this is such an iconic matchup is you have Cavs versus Astini, right? It's like you have Brazilian coach and genius that is, controlling and masterminding this new team. And then you have CAFs and a bunch of Brazilian players who, these guys have known each other for years. Like, they are in each other's heads. They know what Whisper can bring out. They know what Analog is good at in his mid lane. They remember the days he was an OD spammer, right? I was in those pubs as well. Like, we have played so many years with each other, and I think this adds another layer to the draft, where it's not so much about what is the general meta right now, it's what is the meta between these two teams, and historically speaking as well. Yeah, they played in the road to the international playoffs against each other, right? That was the very first round matchup for them, was P-Vision up against Heroic. P-Vision came in, they 2-0'd them. From there, Heroic just kept winning, right? They were just in a fantastic position for themselves. So just kind of looking back at it, it really puts this question mark on, has Heroic ramped up enough that time frame is enough of a change that we could see a series win, that we could even see a game win here. And I mean, these are really good teams as well that Heroic beat. Yeah, like, 2-0ing Tundra. Like, Tundra, Yakult, it's like you can make the argument, like, Wildcard didn't do so well in the tournament, but I feel like their games were pretty good. Boom also, it's not like these teams bottomed out. I mean, it's not just about winning, right? It was the manner that they won. It was really clean game. True. So it actually showed that they had a lot of confidence. They knew what they wanted to do in the game, and they didn't make a lot of mistakes, So I think that is the important thing to take away from that. So then is your answer yes, Heroic have powered up enough to make this a 3-game, an interesting series? Yeah, I think a lot of it is going to come down to the draft. Can they come up with something that Astini doesn't know? Yeah, and it feels hard to do that with how much Astini is cooking, with how the boys over on P-Vision are kind of going back and forth. He's cooking, and he knows the boys on Heroic better than any other coach in the tournament. We've seen some crazy picks coming out from P-Vision so far in the tournament. The Zeus, the Alchemist that you mentioned, again, position 4 Slark. But DM, he also has a very interesting hero pool. We're talking about Necro. We're talking about Medusa. I'm not sure if he was the one who pioneered this offlane Medusa or it was 33. But still, they are playing it. The other teams, they don't want to touch it. He's playing the Phoenix as well. This is also something that 33 did play. Brewmaster as well. So very interesting heroes that he can bring to the table. And very interesting player, because you are saying that a lot of the times 9 class will put him in a situation where DM is kind of on his own. He needs to figure out how to get back into the game, because 9 class, he's playing mostly melee position 4s. So there are some Rubiks, maybe some Zeus, but these heroes can't really stack. I mean, that's why both of them are perfect for each other, right? Their heroes just work with each other, and DM kind of enables 9 class, because I've been saying this a lot. 9 class is a support player that needs to be enabled. I don't think he's like a support. He's like a core support. He plays like a core. And I feel like they sometimes have
2 4.5 heroes in the game. They don't exactly have a clear 3 and a clear 4. And I think this is a perfect storm for a player like Satanic, who we've actually not touched on that much talking about this team. But he has the record for the least deaths, highest GPM, highest XPM, highest last hits per minute, and overall last hits. That is insane. He holds like half the records in the tournament. And you got to think about it. He only came into the scene, the pro scene, at the conclusion of last international. He's brand new. This is his first TI. A massive debut for him, and there's still also those question marks around his hero pool cost. He gets to sometimes get the cheesy last picks of Broodmothers and whatnot. He does. He has also shown that he can play carry Tinker, which is something that... I didn't want to talk about it. Yeah, I mean, this team also has a bit of a toxic lineups with the heroes that they've been playing, very annoying to deal with. And seeing him on camera tells me that he is in a good mood. Like, this is his, you said 3 players, first time TI, so there's going to be some nerves playing on the stage, most definitely. But seeing him super relaxed, I think they also have no one who's kind of, dad in this team because he's been playing for such a long time that he's going to give him the good advice. I think there was also a video after EWC where he was telling him how to bounce back, and you can see the connection, you can see the bond between two of them. Yeah, that was my biggest question for Satanic. It's like, does he have the champion mindset? Because he has the skill, 100%. This is the most skilled Dota player that we've probably seen in like the last half decade come onto the scene. But my question was, can he survive the pressure? Can he survive the crowd? And did you know there's a fun fact about him? He spent around a year playing in SEA because his dad was in Vietnam. So he was playing Dota in SEA. That's how we kind of started to notice him like a couple of years back. So P-Vision is an SEA team is what you're saying? they're the four players and 1 SEA player. Yep. That's what you're That's talking the about. That's the combo That was for XG. That was the winning combo Winter said at the start of the day. Yeah, keep it. Yeah, it's great. No one can know. Right, no one will know. No, of course. For this P-Vision and Heroic matchup, we're just still struggling to get some of the players into the lobby, so don't go too far, guys. It's definitely going to start very soon. But we've talked about just how crazy everything is when it comes to a draft, when it comes to a hero, and how to predict that. But what I want to know is, who do you think has had the cleanest gameplay? Heroic on this upturn of not having lost a game, 8-game win streak. P-Vision just kind of all over the place, but are those wins just as dominant for them? I would say no. They have not been looking clean. In some of the games, they've been really struggling to find what they want to do. I'd say a lot of the times with this position 4 and 5, these weird picks that they do have, it does feel like griefing a little bit, but they seem to manage to find what they want from these type of picks, especially Slark, who's being super annoying. You see him go on one side of the map, try to get something done. You see him dewarding, you teleport, suddenly he collects the information, and then he just bounces back, runs away. Also, Helm of the Dominator from position 4. This is something that 9 class does like to do. I mean, we've seen it mostly from the carry role, some invokers from the mid lane, offlaners, they love to buy it, but most of the position 4s, they don't love to buy it, but the 9 class, he will definitely do it because he wants to be even more annoying. I think this is the perfect item for him. Yeah, P-Vision is such an interesting team. I mean, Astini himself has said publicly that they always throw once, at least in a series. And in a series? In a game. I don't know if that makes it better or worse. Definitely worse. Vítám vás tu pěkně krásně. They know that the problems that they have. And I think the heroes that they pick make it more likely that this sort of thing is going to happen. Like, you have an alchemist. Jdeme se podívat na druhou sériu. Jsem tu doladzoval ještě zo pár věcí. But on the flip side, I don't think you can call Heroic clean. Ale no tak, já reálně asi tak 80% toho času ideálně počúvam, nastavujem tu věci na jinom monitore, jakoby na ty další jakoby věci a hovadiny. A počúvam to a čítam chat jakoby k tomu. To bylo, ještě jsem jakoby teda trošku se bavil s obsami asi 3 minuty, protože se trochu prebudili, ale teda už budu spinkat, doufám zase. Trošku jsem jich jakoby vyto. One of the teammates, I think it was 9 class on the side of P-Vision, said, yeah, we're ready. They only had 3 players in the lobby. Pohodě, hajtrče v cajku. Pozdrite, tak to má vyzerať váš position 5 support.
Oh boy, takto relaxed, jste takto relaxed, chat. Keď tam coach sedí, věstová zakliká. Why not? KJ chilluje. We'll see, right? Because people have lost against Albania. Si mohl mezi tím zajít pro ten merch. Už to jsem takisto jakoby riešil, by the way. Ale že tam prst vypísal, že tam byla extrémná řada a že chcel vidět ty hry, takže to tam ještě nedostal. Ale iba išel okolo a že tam jakoby už máme plus minus vybrané věci, čo tam jakoby bude kupovat, ale musí to vystať potom prst. Za vás všetkých. Chat. Ideme sa na to pozrieť. Ideme sa pozrieť na Game 1, pozrieme sa aj na draft spolu s Mainom kľudne. Ja som si chcel teda síce ešte zohrievať obídeček, ale teraz to nebudem robiť, pretože psi akurát to sa uspali obidva, takže ich nebudem teraz provokovať túto voňavým jedlom a proste budem chvíľku hladný a napapám sa po tejto sérii. Just focus on minute 7 wisdom. Boy. I agree. Yeah. You're thinking about all those things, you know, and as a core you're thinking about, okay, I have to make sure that Satanášek, uvidíme nějakého, uvidíme nějakého carry tankera, alebo to budú nejaký position 4 púdžovia, alebo čo to bude? Čo tam idú pareviždovci? Position 4 Slark, alebo DMová enigmička by mohla byť tematická. Myslíte na to, že tam budú dominátorky, chat? Sme in-game. Teda neviem, či sme chceli byť úplne tu. A prečo nie sme akoby tam akože pri s kamerami, tak to si to môžem zapnúť akoby in-game aj ja. Jako ďakujem akoby za toto. Možno tam niečo otravujú, alebo opravujú akurát. Nie som si úplne istý, ale necháme si to tu zatiaľ takto, chat. No, jako dobrý. Mali to tam trošku jakoby poutané mierne, doufám, že tam bude jakoby všetko fixnuté, že sa týka feedu, ja to tu zkontrolujeme ešte. Či náhodou... Dobre sme. Zatiaľ to budeme mať takto, ono tam podľa mňa za chvíľu bude fixnúť možno tie kamery alebo niečo podobné. Tak, chat. Marzík, Giroban. Tak P-Vision prostě nechcú hrať proti Jumičovej carry Giro, to je ale dosť wasted ban mi príde. Na druhej strane máme Tinkera band, Nature's Prophet band, DMO Undying band a k tomu samozrejme klasická Naga. Teraz je otázka, čo dáme ako budú chcieť zobrať. Aby som sa s nimi nepreklikoval, si dáme ich trošku jako tichšie, lakostého a tak. Ja k tomu občas niečo kľudne poviem, ale chcem počúvať, jak bude ten mainík. If we have Beastmaster offlane, it means that my position 4 can't actually run around Beastmaster, and just do it, so it kind of needs to stay and secure. Je klasika pre DM-a, alebo pre No-One. The way they normally have to play, because with Beast, I think ideally the situation is you have a position for the first pick that you want to sit in the lane and secure the Beastmaster's lane. And if they don't really want kamery to do that, so this might be a good kamery sú naspäť, let's go. Ja tu trošku akoby zavadzám, ale ja budem musieť robiť jednu vec, moment, chat. So ano, a tuto si dáme, posuneme si to. Ja sa na tomto tu piku, sa tu úplne akoby schovám pod vás, chat, alebo respektíve vás by som mohol dať o trochu menších pri drafte a sám sa akoby... Yes, Pooch! First pick, Pooch, let's fucking go! Toto sú P-Vision, baby! P-Vision. Look at the cheeky smiles like KJ and Caps. They Oj. He's gonna get a reaction. Wow. Púč! Tam hľadám v tom crowde, ty vole, teraz normálne nejaké tuto československé vlajky. Videli ste tam zatiaľ niečo, chat? Sledovali ste to? Zatiaľ som tam nikoho nezahliadol, ale už mi posielali na Instagram normálne fotečky, akoby kluci z arény, videa a to. A posielali mi aj nejakú vlaječku, ale ešte som ju tam nevidel. Či to je Heroic? Počkaj, to je Heroic Púč, že som slepý kokot. Ja som to nastavoval a vôbec som si to neuvedomil. To je heroický Púč, let's go. Popravde Jumič, kedy si hrával akoby celku brutál carry Púča. Ale... make Pudge work as an offlane is they do the lane manipulation. It is always... You know what, we had this discussion, right? We were saying, is it important to actually ban it, or we just
let them get the clockwork and Otázka, či to může být na všelijaké linky, to je to. Ale heroici kůkuju. Heroici kůkuju, oni to tam hrávali jako by pro ty klídek. Pre P-Vision je ten push pick jako by celku typicky tiež jinak, jo, ale rozumíte, relax chat. Milujeme Puja, tancující, Big Fat Boy a tu je ten clockwork, klasika. Toto je ich kombo. Heroické kombo. To museli vědět, že to přijde. Toto je prostě heroická klasiše. So I wonder if they're going to try to do that, but the downside is Bane is not as good against the clockwork in the mid game. He's only good at stopping lane shenanigans with the steal. I think SD is the same. Well, you can't SD either because it's the cogs that Shadow Demon. Wait for him to come, and before he does it, you have to sleep or disrupt. That's the problem. Is where he does it is. Uvidíme shenanigans od heroikou dost. Monkey King je dobrý answer na toho jakoby Pudžíka tam aj na obidvoch, jakž takž. Stále ale jakoby hrať Monkey Kinga proti tým raketkám, hookshotom, kde dokážu možno někde nájsť. Snapfire je dobrý pick, jako hovorí Lacoste. Nějaký save s Kogou. Čo tam chcú P-Vision vygydať, protože tam jakoby, toto môže byť kľudne aj 9 class na position 4 Monkey Kingovi. On to hral, myslím, že aj s Dominátorkou, ak si pamätám správne, aj s nejakými Marsie, so všetkým možným. Toto môže byť kľudne offlane, ale môže to byť carry. A je tam Snapa. Celku by som povedal typicky aj defensive, aj offensive teraz. Follow-up takisto do Primal jakoby Roaru, do Monkey Kinga k tomu. Tá Snapa je mega dobrá proti týmto dvom, no. Potentially, but I think they're just going to keep things. I mean, they must know something that we don't, you know. Yeah. But that's what I'm wondering. Like, we see it from Heroic very straightforward, just off lane, but P-Vision aren't necessarily showing that same sort of. Okay, Puk. Dobre, tak toto je klasika pre analoga. Analogovský púcek. Pre heroikov. Arena tam jako žije, musím povedať, na to, že tu máme 13:47. Oh boy. Toto bude divoká séria. Čiže toto bude divoká Dota. Tyto dva týmy nevedia hrať takú nejakú klasiše Doto. To bude úplne niečo iné ako tá minulá hra. Takisto to bude Sataniková prvá hra na takejto aréne, na TI, main event, playoff. Ja myslím, že nejaké nervičky, niečo málo, maybe mohli zohrávať úlohu. Dukalisa a podobné. Oh boy. The Monkey Kings and Undyings, these heroes that normally counter the melee offlaners. There will be two lanes. There will be Clockwork cutting one wave, and then Pudge playing on the other wave. Tak hovorí Jenkins, no. Farming just fine. You will 50-50 this lane always. That's why oni vždycky prostě... Oni vždycky to tam jakoby iba odťahovačkami a shenanigans robia věci. Oni musí to mať prečítané, ale to už jakoby musí být vidět, takže musí mít na to nějaký plán. CMK? Či podľa mňa... Ja myslím, že krystalka ešte nebola. Prvá krystalka. Počkaj, CM plus Puč Carry. Toto je Jumič. Ja som to vravel hneď na začiatku, oni to hrávali na tej hopke, ale Jumič kedysi hrával tou Carry Puja, ja to pamätám. A toto s CM-kou je to najstaršie kombo v Dote 2. CM Pudge Lane, baby! Toto je kurva TI, poď mi! Yeah. Aj. still works against the creep. If you're against a Beastmaster and someone that builds Hump Dome, to bude CM na carry, ja. But what's the skill build then? For her in lane. Most of the time, I think you would Max get Frostbite. Frostbite Max because you want the cast range. Ono je to mega dobrý pick aj proti tomu Beastmasterovi. Oni ho sice môžu poslať na mid, P-Vision, a vyhnúť za tej krystalke teraz, protože ona jako tam môže každého toho bóra vec menej instantnú, ten Beastmaster tam nemôže moc hrať a ešte k tomu je tam fakt jako Frostbite into hook. Jo, môžu tam, ale podľa mňa P-Vision by som sa nečudoval, keby support duo bolo Snapfire Monkey King. Toho Beasta by poslali na mid, poslali by tam nejaký inú offlinku v podobe čajem. A ja neviem, čo tam chcú hrať Enigmu, Idoloni, Nikes? Satanic Nikes on the main stage. Chlapče, potom ti pošlem tyho na ten Paypal, na to sme sa dohodli. Nádherná práca, Nikes on the main stage, baby.
33% win rate. Schovajte to číslo, schovajte už to číslo, nikdo nechce vidět. Kurva tam nedočiahnem. Dobrý, upracte to. Playing into Lifestealer, these type of heroes that can actually man-fight him, and you're also going to be fighting into Monkey King, whether this monkey is going to be played from the position 4 or the mid No to bude satanikou. Hej, on sa predtým usmieval a teraz akoby vyzerá byť úplne locked in, alebo je to trochu nervozita, chat. Nike-síček, ale bude dobrý matchup proti tomu Pudžovi, aj keď proti tomu Dismembru a Hookshotu. Ono to jako není najideálnější free game pre Nikesa, ale jako mohlo by to OK. I think the Meepo ban is very smart, by the way. Meepo ban je jako giga dobrý. It has to be a CM pudge lane just because it's a classic lane. Because you can still rotate CM through the To byl tvoj live stat. Like for the game and for the early game especially, it's still very good. And this would be a phenomenal Meepo game. Yeah, but if you do that, right, I feel like it's not easy to kick. Ta arena a celkovo ten stage vyzerá úplně epicky. Já mám normálně chills, iba vždycky, keď vidím ten stage. Čo jdu ještě banovat teda z heroici? Jako úplně upřímně, to bude podle mě Snepa plus Nikes. Jako můžu tam poslat toho Monkey, oni to mají P-Vision hrozně flexové. Tam je iba jasné, že to je prostě Snepa na support a Nikes na carry. Jinak to může být Beast mid, Monkey King mid. Může to být Monkey King, ale prostě na štvorke, kludně pre 9 klasa. Můžu tam jít z midového Beasta a offlinku na last pick. Můžu jít Snapfireovu na mid. Tam je jakoby toho dosť. Void Spirit ban. Hej, heroici nechcú to tu. Nechcú tam akoby niečo, čo má dobrý matchup proti Pukovi. Ember, Shaker, ne Shaker Band. Ember, no. Čo proti tomu Pukovi je dobrý pick. Jako no one tu musí ukázat na ľavej strane. Jeho bold speciality možno. No one tam niečo má, on má nejaký nápad. Hej, chat, odezírajte Zertu. No one podľa mňa má vymyslený nápad. Hej, že zabanujte toho snajpera. Ne, to boli druhý. Teraz akoby čo zvedaví, čo tam idú P-Vision ešte banovať. Sniper mi vôbec nesedí do toho P-Vision draftu, ale popravde sú to P-Vision, takže a je to no one, takže teoreticky je to fakt dobrý matchup proti tomu Púkovi. Takže teraz si vezme heroici iba nejaké poistili to, že ten Púk by tam nemal mať nejaký zlý matchup. Problém je, že last pick majú heroici, tak počítam správne, ak si pamätám správne. Takže P-Vision musia teraz ukázať veci a majú to stále flexoidné. Ale, ok, Terror Blade sa zbavili. Podľa mňa to bude ten carry puč. Alebo ne? Alebo offlane puč? Čo myslíte, chat? Yeah, I like it. I mean, Monkey versus Puck is Lycan je banned, Mars je banned, Dragon Knight banned, Night Stalker. Ale toto je zase stále flex. To môže byť Position 4 9 class of Night Stalker. To môže byť offlinka Night Stalker. On má 80% win rate. Proti Pukovi to bude mega dobré. Neviem, či to chcú hrať niekde na mide, ale stále to majú flexové P-Vision, oni stále môžu dať Nightstalkera na support, alebo Monkey Kinga na support, alebo Beastmastera, akoby tam niekde akoby na mid, miesto offlinky, tuto... Teraz heroici musia ukázať, či to bude pre Yumiča pravdepodobne last pick, alebo pôjde po carry Pudža na main stage. Urza, Yuma Urza. Toto je dobrý matchup proti všetkým, čo tam majú reálne. Dobre, ten snap-out tam možno môže srať no one ničo pán, ale toto, zatiaľ Jumič má 100% win rate na jeho Urzovi, ktorý je podľa mňa jeden z jeho najsilnejších. Tu máme SA crowd k tomu. Boj. Heroici tým last pickom mi celku potvrdili, že to majú dobre. Whisper pôjde hrať so Schofieldom ich typickú ovku. Proti Satanikovi to nebude príjemné. Za mňa ale heroici majú to, čo chcú. DM bude hrať nakonec offlaneového Nightstalkera, no one bude hrať midového Beasta. 9 class presne je to support Monkey King, ako som hovoril na začiatku, toto je ich typická zóna. Vôbec sa nebudem čudovať, keď budú hrať 3 dominátorky. No one, neviem, či to z midu pôjde, ale možno 9 class a DM z offlinky. Si myslím, že obidvaja pôjdu dominátorku. I'm predicting it right now. Na druhej strane uvidíme, či to bude na niekom inom. Tam Schofield s Whisprom nám pôjdu ukazovať akurát nejaké tie poriadne shenanigans. Toto ale bude proste divoká hra. Púdžík, Monkey King, support.
toto bude ono. Klídek, chlapci. Nám to tu musí fungovať celé. Prepneme si to tuto na druhý. A pôjdeme pekne in-game, ešte tam bude rozhovor, Slax tam stojí a čaká. A Astín je tam na rozhovore, už počujem ten crowd. A oprostíme SA crowd, aj keď je tam v menšine určite tu, akoby v Nemecku. Tí chlapci tam sú počuť všade. A ženy. A horkokrvnosť je tam cítiť. Yuma Urzič je poistka dobrá. Ja myslím, že ten draft je reálne 50 napad. Ja by som dal pade na pade. To je na tým sa dívalo na vás do chatu teraz. Okay, all right. Look, I was checking behind my shoulder because I already saw Slacks with one coach, and I was wondering why we weren't hearing from him, and that's because Slacks has both coaches. Absolutely, my friends. I brought the two biggest brains in Brazil here to fight it out. I dubbed this segment the US East server. Ladies and gentlemen, welcome. Now, you were having a conversation before the camera came on. What did you say to this man? I asked how spicy would the interview be. How spicy will the interview be? Not too spicy. But let's go ahead and ask, why did you give them their iconic Pudge clockwork? Pretty risky stuff. I full respect them, so the best way to show respect is giving them their best strat and beating it. Oh! It is spicy! All right, last one. Any words for him? You gave him a lot of 100% heroes. Snapfire, the Monkey King. What do you think? I think we should give them the best strategy and beat it, Okay, all right, gentlemen, give yourself a handshake here before we get into it. Let's get into this match between these very good friends and these two fantastic teams. Oh god, chat. Ideme pekne na to. OD Pixel a Fox. Oh my boy. Bohužiaľ, budem musieť akoby teraz tuto akoby pekne zamutovať chlapca mojho obľúbeného. Milujem ho ako úplne. Ale nás pekne krásne, chat, čaká predsa len hra. Nás čaká momentálne game number 1. A že to bude absolútne obrovské, chat. Poďme sa pekne pozrieť na to. Myslím si, že už by sme mohli ísť za malý moment in-game, dokonca spolu so mnou. Dokonalý timing. Whisper Pooch. Pôjde teraz ale ukázať záležitosti. Chat. Dúfam, že ste všetci teda do jedného usadení. Moji pejsci obidvaja spinkajú. Takže ja sa tu k vám môžem pekne usadiť, budeme tam mať akoby vzadu pekne trošku do pozadia, ešte malilinko počuť akoby pekne Fogda a Audi Pixla, dva hlasy, ktoré ja osobne milujem najviac na tej, čo sa týka akoby fakt ako anglickej strane za komentátorským stolečkom. Dúfam, že ale vy všetci tuto v československých končinách ste ready na túto ukážku, ale poriadnej YOLO Doty. Tuto sa nebude hrať podľa žiadneho obozretné zdržovanie, možno nejaké tie čínske záležitosti predtým tu niekoho, ako by teoreticky mohli trochu spomaliť extrémovci, to tam ale rozsekali bez problémov, aj keď prvá hra bola trošku akoby shaky. Uvidíme, či pre tu dva týmy to bude takisto na main stage trošku shaky. Za mňa, keď dáte Jumičovi jeho domáceho Urzu, dobre, že tam má takých tých mípov a takéto podobné piky, ale z tých klasickejších hrdinov. Urzič je jeho fucking number 1 podľa mňa. Za mňa to bol aj dobrý jebate tým, že tam ako nechali to CM Pooch a mysleli si možno, že fakt ako Jumič bude chcieť ísť do nejakého carry Poocha. Ja som zvedavý, čo DM predvedie s Nightstalkerom, nejaké tie podľa mňa dominátorky budú on the way. Tak uvidíme, či sa chlapcom tuto ako podarí pekne nejaké tie technikálie tuto vyriešiť. Ale proste si myslím, že čo sa týka tých draftov, je to fakt ako 50-50. Na druhú stranu ten carry-to-carry matchup má lepší Jumič. Určite, ako Nikes proti Urzovi je proste matchup, čo ja zažívam ako reálne every game, keď piknem Nikesa. A ono ako je to vyhrateľné, ale musia tam akoby pomôcť často aj ostatní, čo bude hlavný podľa mňa aj No One, aj DM. S tým napríklad Silenceom toho fakt ako Urzu nenechať hodiť proste ten Enrage. Jo, až keď bude mať povedzme nejaké to BKB, to pre ňa bude ako príjemnejšie, ale stále to bude nejaká podobná Prime Aurora. Jo, Urzič potom neskôr samozrejme s nejakým neskorším Maganemom, už potom nejaká Prime Aurora ani nebude vadiť, keď si to bude môcť prerušiť.
Uvidíme, ale čo tu kluci budú robiť. Podľa mňa Pareviždovci budú chcieť dať čo najaktívnejšie aj s nejakým Monkey Kingom, ktorý väčšinou na 9-klasovi to býva taký greedy build a buď nejaké diffusky. Ale tejto mete to by bola už myslím, že aj tá dominátorka a podľa mňa to bude znova dominátorka. A ja by som sa vôbec nečudoval, keby tu mali reálne 3 dominátorky Pareviždovci na early game. Jo, ja myslím, že toto bude full zoo. A uvidíme. Mal som 5 alebo 6 trafených, myslím, Dead pro PR. Oj. Niekto nám tu pekne maluje, ale na tú mapu je to práve Team Heroic. Jumič plus tuto pán KJ si tu malujú pekne na mapu. Nádherné drawing skills. To jako ne, že ne. Chápete, skúšali akoby Sensku, aby to bolo dobré. Teraz som cez Novana, cez tú jeho kameru tam prebehlo teraz akurát to svetlo, tam musel dostať chudák flashbang. A tuto už vidím Schofielda, ktorý si tu teda akoby očividne niečo so zvukom opravuje, niečo bez slúchatiek. Whisper už je tam ready, Schofield už potrebuje tuto s klokom ešte niečo tam napraviť, opraviť. Nebudeme chvíľku počkať, kým sa tu tieto technikálie akoby celé opravia chat. Potom budeme schopní tu dneska pokračovať, aby to šlo ďalej a ďalej. Medzi vám tu teda môžem pripomenúť, že dneska sa hrá pekne o Pango sošku. Do toho sa hrá o TI Secret Shop, akoby tam merch a veci, ktoré sú priamo iba odtiaľ a už ich mám dokonca v zásilkovne, akoby 3 veci z toho a ďalšie ešte akoby pribudnú akoby teraz, o tom budete akoby potom informovaní, ale dneska sa budú rozdávať tieto 3 nádherné veci. Jo, máte tam do toho zapnutú slevu na gifted suby. Jo, je dobré, kto by si chcel kupovať nejaké tie vstupenečky do celkovej alebo do tej dnešnej peknej tomboličky, tak dneska to máte pekne so slevou. Jo, ešte dodáme ďalších xxx hodín a pravdepodobne celý dnešný deň, ale 5 plus gifted subov máte slevnených a to sú tie najlevnejšie stupenečky, ktorých by ste sa mohli teoreticky dostať nejakému tomu TI merchu, aj keď nie ste priamo na mieste a nemusíte si dokonca vystať nejakú tú poriadnu radu. Ako napríklad prstík dneska, ktorý sa tam zatiaľ podľa mňa ešte ani nedostal, možno jo, možno ne, to zistíme. Tu už niečo tu akoby nám kluci, čo tam kreslia? Prečo, kreslenie na mapu nie je väčšinou úplne najlepšia záležitosť, ale tak to OK. Akože nepchal by som tu úplne pre istotu nič iné, pretože tu kruhy do... Nejaké péro, kluci, no tak, namalujte tam niekto péro. No tak. Toto je analóg. Nám kreslí hovadiny. Namalujte tam niekto péro, prosím. No tak. Kreslí mimo tú mapu. Ono to akoby, jak to majú zoomnuté, tak to majú akoby trochu posunuté celé. Ale, good? Good, Jumič píše good. Neviem, či odpovedá niekomu z vás, alebo niečo podobné. Či tak niekto namaluje péro. To by bolo najviac epic. Čo to je, srdiečko? Tak toto bolo ale veľmi... Jumič! To modré čete malo veľký základ, že chcel šetriť, bude nakresliť péro a potom to ako nejak zamaloval a nejak to pokračoval. Čet, ja som tam ten základ s vajcami videl, ja neviem ako vy. Dobrý. Dúfam, že ste ale teda ako mierne tuto pekne usadení už všetci. Niekoho možno rozosmeje túto základ. Vyzerá, že už ale kľúci by chceli ísť. No, ako pekne tam dukáli, síce píše go. KJ je už ale ready. Práve v čase, keď Whisper tam niečo ešte odkladal zo stolu, niečo mu tam zavadzalo. Už ale môžeme ísť na to. Už nám to tu pekne pôjde aj spolu s celou arénou purácať. Horkokrvnosť z jednej strany Eastern Europe, z druhej strany CSA. Uvidíme, či tuto nejaký Nike posilní v satanikových rukách, teda nejaký poriadny ten 33% win rate. Agresívna varda od Heroikov, pozrite, čo tu KJ ako by strčil. Takúto vardu, ako na začiatku tam nevidíme úplne bežne, možno tu budú chcieť fakt ako prekvapiť a bojovať. Ja myslím, že cez ten smoke tam Pareviždovci budú tušiť, zatiaľ sa tam nenechal nikto môcť chytiť.
Whisper na offlane Pudžovi je ale záležitosť, kto nevidel samozrejme nejaké tie záležitosti ešte z toho Road to the International. Táto dvojica spolu s tým Klokom, klasické shenanigans s odťahovaním akoby creepov, využívanie akoby takisto tých kogov. To je taká ako dvojica, ktorú majú fakt naklikanú. Heroici vedia, ako to uhrať proti hociakému matchupu. Ten Pudžík, to tam samozrejme možno nemusí mať úplne príjemné proti tomu Nikesovi, ale za mňa akoby tie prvé levely, ten má oveľa väčší base damage ako ten Nikesík a aj to ulázitovanie, kým to bude nejaké to Blades of Attack, kým to budú nejaké tie faceky, to ide. Schofield už sa tam ide napozicovať pekne dokonale, toto je jeho miesto. Ja myslím, že tu pôjde pekne vyblokovať samozrejme tú waveu, len aby sa to tam na vrchu stretávalo pekne pod tou samotnou vežou. Schofield zatiaľ neurobil žiadnu chybičku, pekne to tam vyblokuje celé, nemajú ho to ani nejako zdržať. Satanek síce príde akoby možno blokovať tú enemy waveu, ale on vie, že tam môže prísť nejaké prekvápko. Tu sú stále heroici v trojici, tam Satanek nevidí nič. Ešte dostane ten hook, dobre. Do kogov si ho tu zdržia, Satanek si musí dať rage na jednotke, Whisper. Tam našiel neskutočný hook pri tom blokovaní. A tá wavea sa aj tak ale bude pušovať smerom k Whisperovi, to minus armor od Dukalisa by mohol byť nepríjemný. Satanek bez attack speedu navíc s rageom na jednotke. Tam musí ulázitovať a urazitoval 3 creepy. Jeden deny k tomu, samozrejme, ako král mladý. Dole si myslím, že DM tých prvých 5 minút bude mať príjemnejších s tým Nighttimeom Early. Tam ako spolu s Nine Classom by mali možno proti tomu Urzovi byť strong a CMK, ale tam bude predsa len dosť podstatný element. No myslím si, že DM, jakmile tam tá 5. minúta ako pôjde, potom nebude mať Nighttime, Urzi, že tam začne krájať Vejpul. Pekne to Creep equilibrium, ale budú mať nachystané heroici na tej vrchnej strane veľmi ďaleko. Napíšte mi tam, keď tak akoby nejaký smiley face, ak tam máte dobre vyladené teraz nejaké in-gameové zvuky, ak to všetko je počuť tým správnym spôsobom a ak je to všetko vyladené takisto s nejakým môjim hlasom, a dajte mi tam, keď tak nejaký rýchly feedback, alebo nejaký smiley face, alebo nejakú jedničku, alebo tam napíšte srdiečko, alebo váš obľúbený emote, alebo tam napíšte akoby kľudne číslo na vašu maminu. Po TI využijem rád. Každopádne, o tom potom. Minúta 40. Aj keď Satanáš musel dávať ten rage na jednotke, nebude to úplne na Xík, ktorý by tam zase ako mohol umrieť, to je ako pravda. Ale nie je to možno úplne základ, ktorý by chcel. Nejaký ten krepáž mu tam ušiel už tam 4. den aj pre toho Pudža. Ja, na druhej strane tu pôjde ale tuto aj pán Nine Class otravovať. Dal sa tam dostať k tomu bloku, myslím, že tam stihol pekne prísť. Žiadny camp pre KJ-a, tesne tá Frostbite nebola dosť dlhá. Hype Train nám to dokonca teraz spustil pán Kudostar, pekne. Máte tam, pripomínam tú slevu na 5 plus gifted subov, kto by to tu chcel akoby teda pekne podporiť, podobne ako pán Kudostar s tým 7-mesačným resubom, za čo pekne ďakujem. Uvidíme, či sa ako dostaneme možno nejakým ďalším záležitostiam, čo sa týka toho subgoalu, pretože už sme vybrali na ten rozvrh. Ja akoby vravím, na tie ďalšie 4 dní je jasný. Jumič má ale dole problém, o rozvrhu pekne potom. Vyzerá, že tu ako zatiaľ nebudú mať kluci si teraz damage, ale zatiaľ polovicu toho prvotného ako nighttime tej výhody pre Diema je za ním. Čo sa týka lázitov, zatiaľ drží 12 proti 11. Satanáš medzi tým 13 proti 8, ktoré má Whisper, ale nejaké tie denaje navíc tam predsa len sú. Ja, myslím, že už teraz ako od tej dvojky by tam Satanek fakt ako nemal mať problém, tu Whisperovi to chcú minimálne dokázať trochu damageom, dokonca minus armorom, OK, Whisper tým 3 armorom teraz ako dostáva bordy, ale na kill to zatiaľ stačiť nebude. Po 3. minúte tam ešte skúsil dokonca nejaký nenápadný hú, pekne snajpnutý Courier Schofield, snajpol dôležite aj ten dokončený Bracer, aj tu Blades of Attack. To sa ako nezdá, ale na tom Nikesovi teraz to je proste veľký downgrade, to boli proste aj to, čo by to tam teraz mohol vylázitovať úplne bez problémov, efektívnejšie denajovať takisto. Proti tomu proste, túto pánovi by to celku potreboval. Ale zrazu jeden snipe na Couriera Schofield, to tu krásne nahodil. Oh boy. Subcount máte vľavo hore, keď tak akoby vidieť, máme momentálne 1730. Myslím si, že sa tam nechceme akoby alertami úplne tuto nejak oberať o nejakú tú atmosféru a takéto záležitosti, ale na to vidíte, že akoby môžete napísať akoby nejaký názor alebo niečo iné. A tu ale proste vidím TI a som rád. Pred 4. minútou, hopefully fingers crossed, tu bude samozrejme všetko teda technicky fungovať aj naďalej. Vyzerá, že analogičný s jeho púkom, si myslím, že proti tomu Beastovi by to mal byť celku trade-off. Potom ale ten prešťa sa zvedavý, ako heroici budú zachraňovať. Odťahovanie na vrchu, akoby wave, to blokovanie na začiatku, jasný. Tam ako Pudžíka zatiaľ ale dostali iba k 11 krepom, Satanik ho tam prelázitoval reálne dvojnásobne. 5 gifted subov prichádza od Scroofa, aby to tu pekne podporil tiež. A zrovna si myslím, že by sme mohli, z Fejčipu sa ide pridať takisto. Chat, ja by som si možno dal alerty, ale dáme ich proste tichšie. Čo vy na to? Dáme si proste alertičky, ale dáme ich proste menej.
Fiji Foods, ďakujem krásne, no to otestujeme a uvidíme, chat. Hype Train level 4, no one, ale medzi tým problémoch tu je veľmi ďaleko, jeden hit od smrte Analog, jeden hit dal, to ešte nestačilo, tam ale príde Or, pekne, Analog, presej Dotu, bere first blood momentálne. A ja som zvedavý, čo tu kluci idú teda vymýšľať. Aj, first blood teda pre heroickú skvadru, ten Pick, Clock plus Pooch. Je ich typická zóna, a keď za chvíľku tam na Whisperovi teda budeme mať aspoň ty fejsky, Satanikovi tam bohužiaľ chýba z toho kuríra ešte stále ten bonus. Československé Dota scény. Máme to trošku ešte tichšie tie alerty, ale inak by to takto mohlo byť podľa mňa niečo ako nerušivé, si myslím. Ďakujem nádherne Skrupe ešte za ďalších 5 gifted subov, či už dneska budete ako byť niekto z vás pekne nominovaný tuto ako VIP a gifted suby sa počítajú, sa budeme povedme ako by do toho top dona, keby tam náhodou ako by to nebolo iba s týmto. Smatek sa k tomu pridáva tiež, už to prichádza fakt brutál hype train, a zatiaľ ako by do hry sa to teda úplne plne neprenáša tu, ale Satanik, pýtali sme sa, či on, tento tu pán, ktorý nevie normálne byť prelazitovaný na začiatku, jeden z najlepšie lazitovacích keríčiek, ktoré vôbec na svete tu existujú, čo sa týka hlavne toho early gameu. Satanek nerobí chyby, má 35 creepov, 11 denajov, len 20 tam má Vispro, že je rád. Nixíček to tu bude rúbať, ale plne tu, ale máme Primal Roaru od Novana dokonale nachystali Analoga, Pucek padá. Už tu prichádza pekná odpoveď do Schofield, aby sa radi ešte otočili, tam nebudú mať úplne dosť, aby tu mohli teda chaseovať ďalej. Náš hype train ale bude fungovať a vyzerá, že pár Viždovci si z neho zoberú nejaký bonus. Dokonca Nineclass teraz prišiel pekne pozdraviť tiež. Skoro sa príde pridať ešte s nejakým poriadnym ďalším gifted subom. Vysproš, ale teraz dostáva do zóny, kde myslím, že Satanik nenechá odísť nikde. Pekne s účtou dokončenou, potom nakoniec to nebude, ale damageovo stačí. Vyspre proste dosť tlustý. OK. Tam proste chýba ešte damage na tom Nikesovi, keď mu nechýbajú momentálne úplne tie lázity, držia tam kluci dokonca spáre byť, že pekne krásne 1K gold lead, druhý kill si momentálne ešte nezoberú. Hype Train tam máme pekne na leveli 7 a uvidíme, ako sa tam bude držať tuto ďalej. Tento TI main stage. Teraz tu Nineclass akurát prichádza, on nevie, že tam majú Vardu, dostane tam táto opica, sa nedostane nikde. Pekné využitie Vižnu. Whisper bude mať ubránenú aj tu Wisdom Shrine, level 5,5 Púdžík. A pohoda, chilla, Jazz, heroici, tí netreba podceniť ako by v takýchto zónach, na kedy teda budú momentálne vyhrávať 2-1. Poznáme, že tieto dva týmy sú fakt ako extrémne, ale extrémne proste horkokrvné. Aj keď pár Viždovci majú akoby občas tendenciu to tam ako rozťahovať čo najviac. Pozrite na tie dominátorky. Nightstalker, dokonca s tou zrzavou bradou DM, robí pekne setom, takisto mu pošlem niečo potom na Paypal akoby k tomu, že tu robí akoby cosplay na mňa in-game. Vysproš. Nože ako medzi tým je samozrejme naspäť, pekne Windlay sa fejska, len movement speed potrebuje najviac. Satanáš už sa to o ňo bude chcieť postarať čo najviac tiež, ale no, na Nikesovi všetci vieme, že tam bude tá čakačka na nejaké to rádlo a že to bude trvať. Aj keď tu Satanek ako zatiaľ má nábeh, že by to mohol niekde do nejakej povedzme 13-14 minúte stihnúť a vie, keď to brutál timing proti tomu Urzičovi, čím tá hra pôjde ďalej. Pre toho Nixika to bude nepríjemnejšie a to záleží, aké tempo to bude od toho dominátorkového pána Nightstalkera, ktorý už nemá teraz predsa len ten nighttime, že tam dole nemá moc čo robiť. Satanik medzi týmto vyžral akurát jeden dismember tu, ale prichádza Primal Roar od Novana. Pučíček dostane výmaz jak nič. No one prišiel, dokonca vyzerá, že ani nebude robiť tie dominátorky, on tam rovno pôjde ten Aganim build na pána. Jo, zvedavý, či Nineclass tam teda naklikne jednu tiež. DM medzi tým tu bude musieť iba outrangeovať toto celé, zobral si tam ale pekne tú waveu a mu akoby tam nevadí tak toto celé outrangeovať. Jo, na mide síce má trochu free priestoru teraz Analog, zbavil sa aj toho prasátka, aby to tu no one nemohol len tak brať, ale už sa tam vracia naspäť, vyzerá, že by mohol možno sekerkami stihnúť aj toho creepa. Satanáš medzi tým už tam má nakliknuté rovno to rádlíčko. Jo, proti týmto dvom, konečne už hituje aj tú šestku, Infesta je tam nachystaná, už aj nejaký ten right click je tam, 4100 networth, heroici prichádzajú ale na návštevu, Urzič by to tu mohol rozsekať celé, Dukalis to tam nájde hneď, Satanek by sa tam chcel možno schovať, bude prvý, ale vymazaný práve Dukalis, Satanek by bol vidieť, za ním tam není koho, Infestu tam dostane kombo a Jumič pôjde tráť. Nádherná rotácia bránov, 9. minúta, Team Heroic. Tí sa fakt neboja tu ísť hrať aktív. Pár Viždovci budú momentálne trochu zaskočení 4-2. Diema nemajú ani momentálne ako zapojiť. Má tam síce už ten level 6, jo, ako jasný. To je síce pekné.
Ale fakt ako kým to nebude úplne night time, kým to nebude Aga name timing. Pareviždovci potrebujú tú 15. minútu hitnúť plus minus. Potrebujú Aga až na Beastovi, potrebujú Rádlo na Nixovi. A na Diemovi postupne teraz akoby bude minimálne nejaká tá dominátorka pressure spolu s tým. Whisper možno zažije, ale peklo tiež spolu s tým Impest damageom. Satanáš zobere jeden kill, druhý zobere Dukalis. Už tam boli kluci moc dlho, tentokrát tam nebude Urzič, aby to dosekol celé. Podľa mňa ale pre heroikov to bolo trochu podcenenie ako toho, čo tam Parevižovci môžu mať. Taký ten overstay klasický potom, čo im vyšiel tento engage. Jo, trošku ako counterfeedli, to, čo sa im predtým podarilo získať, aspoň tu za odmenu bude mať analóg, pripravenú nejakú tú arcane runu. Jo, tu ale veľmi jednaká gold lead bude pekne proste svietiť. Zemtex! Ešte, že príde pekne tuto podporiť. Nádherná práca. Hype train nám ale bude končiť možno za 50 sekúnd, by chcel ešte teraz nejaké poriadne, teraz momentálne slebnené vstupenečky a rozširovať našu rodinu. Vy ste hlavne hitli už tých 750. Vy blázni, vy už ste vybrali rovno pekne toto, už tam máme 1800 ako ďalší subgoal. Hype train, na to ešte s 10 gifted submi rozsekať. Hype train nám to bude pokračovať ďalej. Zatiaľ ho nečerpá teda úplne celá tá arena v Hamburgu spolu k tomu. Schofield nám tu pôjde predviesť, ako zastekujú dva kempy s Clockwerkom. Jo. Našťastie, keby tu bol Flavík, mi hovoril, že keby tam boli polivogovia, tak by to nešlo. Ešte tu ani není 15. minúta, není to úplne tak hrozné. Neskutočne, ďakujeme aj Tričovi za tých 10 gifted subov, obdarovanie. A my vyzeráme, že tu budeme hitovať ale bomby, dokonca Burináč sa takisto príde zapojiť s ďalšími 5. Tuto sa nám to rozbieha, čo sa týka subov, neskutočne, neviem, či to chcete vybrať akoby k tomu, ja ani si nepamätám, čo tam akoby sú tie ďalšie. Dúfam, že mi to tam aj Trič akoby plus minus teda nejako prepne, čo tam akoby je presne k tomu, aby som akoby tu bol informovaný aj ja. Tu prichádza ale smoke move od P-Vision. Jednaká gold lead OK, 9 class, nakoniec sa tu zbaví akorát tej centriny. Myslím, že tam našiel aj tú obsku, takže to je teraz ako tá podstatná záležitosť. Jo, snažia sa tam teraz dole niečo tu ako nice P-Vision, ale nenajdu nič. Jo, aj keď samozrejme tá väža je to hlavné. Jo, infestnutý už je tu v Dráčkovi. Mistr, Nixík, Satanáš, nielenže s tým Dráčkom teraz bude fakt ako nezastaviteľný, ale toto by mala byť tá early výhoda, ktorá sa tam môže zapájať. Tá cesta k tomu Rádlu ešte bude nejakú dobu trvať. Teraz ale uvidíme, či niekto tu ešte bude chcieť podporiť tento náš brutálny hype train. No, predsa len za 12 minút 8 kg je zatiaľ predvoj. Ja som zvedavý, aby som si rád naklikol napríklad toho Monkey Kinga, aby sme tam ako videli krásne, akože či pôjde takisto nejaké dominátorky, alebo to bude nejaká klasika. Medzi tým tu pôjde teda akurát Vysproš Smoku farmiť celý ten Ancient Stack, ktorý sa mu kvôli tomu orbu trošku rozutečie, ale dobrý. Vyzerá, že Vysproš by to mal zvládnuť celku bez problémov. Tým polivok čarmom do celku ako uregení, chce samozrejme mať čo najskôr agáč, čo dáva zmysel. Na toho Dráčka už mu to teraz úplne nevíde, chcel by si počkať na vrchu akurát na tú waveu, ktorá sa mu tam bude blížiť. Medzi tým smoknutí heroici, tam nenašli síce žiadny opener, že tam predsa len nejaký hookshot. Ja oproti DM-ovu Nighttimeu teraz ale niečo nice, bude ďalší problém. DM už ide scoutiť pekne iba s Dark Throw Summonerom, možno tam teoreticky nice, čo sa tu deje. Zrovna proti tomu BKG, ale mohol byť dobrý. Dokonca pekne DM tam vyblokoval ten stack na pána. Proste príde otravovať čo najviac. Už si tu ale chce prísť Jumič po 100 goldov aspoň navíc. Stack tam nie je, aspoň 100 goldov navíc. To určite bude teda páčiť mistrovi Jumičovi. Uvidíme, či ten náš level 8 hype train budeme schopní teda dostať ešte pekne ďalej. Toto zatiaľ dneska od Hajtriča rookie numbers, to je klídek. Ale aj tak ste sa dneska akoby fakt tu rozhodili brutálne. 1800 už je cast paruce. Ne, tam chýba 30 sabov, aby som si musel dať paruku. OK, chat. Gabča príde podľa mňa tak za 2 hodiny z práce, aby mi to potom nastylovala. Že by to ako, síce ako potom šlo, alebo tak, ale úplne som s tým akoby nepočítal rovno, ono by to akoby mohlo byť samozrejme akoby kľudne na zajtra, ale dneska by som to tam kľudne asi nahodil, aby ste tu mali ako aktuálne rovno tie veci. Aby som vám tu ako niečo rovno splnil. No, to ale uvidíme, Skruf to tu pôjde ale podporiť ďalších 5 gifted subov. Rozširuje sa nám celá tá naša komunita, dokonca tam vidíme Oxíčka ako jedného obdarovaného. Vítaj naspäť v cirkuse. My boy.
Uvidíme teda, či po 14. tu fakt ale P-Vision raz udržia. Majú zatiaľ iba 2000 gold lead, čo není nič veľké. Schofield teraz tesne na Inklasa, tu nakoniec našiel. Tu bude ale vychytaný práve Juma. Primorora, dobrá. Enrage, ale Jumič ešte stíne dať. Defenzívna Dreamcoil by mala stačiť, takisto tam ešte na chvíľku žije ten Monkey King na 1 HP. Orbo nenájde tiež Schofield, na toto celé spadne Analog, bude musieť ísť preč. Na Inklas to tam dokonca prežil. DM ešte prišiel s tým bučkom, aby tu fakt ako ešte pokračoval ďalej. Ako nebude ešte žiadna veľká blinka na tom Nightstalkerovi, ale samozrejme to nebude nejaký môj Nightstalker včera napríklad z takých tých poriadnych pavol. Tuto akoby pôjde rovno po blinku, aby to tam samozrejme mohol kontrolovať, aby sa skôr čo to dialo. Whisper medzi tým si pôjde po 100 goldov navíc z jedného malého golema, ešte teda iba na pol ceste k tomu Aganimu. Jo. Satanáš už má celé to rádlo dávno. Jo, ten už tam pôjde očividne po skitter build aj na armletu. V Nineclassovi sa ale budú teraz snažiť hrať nejakú active playstyle Dotu, presúvajú sa pomaly dole, videli tam cez Vardu podľa mňa toho Pudžíka sa dole pohybovať, depušovať tie wavy. Práve Monkey King plus predsa len. Tam ako jeden Nikes idú dole podľa mňa akurát na pokus, vyčmucha tam niekde toho Pudžíka. A medzi tým možno ho tam odniesie akurát Satanika, aby tam teda pofarmil nejakú tú waveu, aby tam nestrácali čas. Heroici, aj keď tu majú svoj pick, teraz smokom idú skúsiť prekvapiť. Tu nie je vision úplne od pár Viždovcov, aby toto nejak tušili. Dávajú si ale scan a ten scan ich dokonale nájde! Dokonalý scan, neviem, kto to dal od P-Vision, ale bolo to geniálne. Oni našli ich úplne presne v tom smoku, vedia presne, čo sa deje. Medzi tým budujú gold lead, na vrchu si tam farmy DM akurát v lesíku, jediné, čo vidia teraz raketou na chvíľku, Dukalis sa tam pekne uskočil. Dukalis, možno ale byť, že vejdí zázrak. Tu prichádza rovno nejaká poriadna otočka, tu bude Schofield, ako by vyzraný, ale nemali úplne za Ganimom plné damage dosť, Dukalis za to síce zaplatí. A Krystalka tam niečo skúsila spraviť, popravde, Nineclass je low, no one už, ale pôjde podľa mňa čistý ešte ďalej. Analog tu ešte nejakú tú shield runu navíc podľa mňa využije. Ale dajte mi grať Dotu. Je záležitosť, čo nám to tu teda vyrovná na 6-6. Dukalis. Ale veľmi pekná kúky, aby to tu ustal, chlapák. Neskutočne mám ešte raz ďakujem za podporu tohoto tu brutálneho hype trainu, ani neviem, koľko tam ešte dostáva teraz momentálne času. Ale well, chat, máme tam ešte 2,5 minúty, level 9 hype train. Uvidíme, či sa nám podarí prekonať tie road to TI numbers. Tam to myslím, že najviac hitli levely 11, ak si pamätám správne, alebo level 10. Medzi tým Schofield teda ešte k tomu snajpnutý na vrchu tiež. Toto začína ale vyzerať dosť tvrde. Počkať, Jumici tu ale takisto prišiel po free kill. Plinka na Urzovi. Už sa cíti aj tento tu medvedík Jumičovský, aby prišiel ukázať nejaké tie poriadne zbranie aj on sám. 17. aj keď skôr je 7-7. Za mňa akoby lepšiu, akoby teraz lepšie rozohranú tú hru majú stále podľa mňa P-Vision. Na Nineclassovi samozrejme je tá dominátorka, aj keď tam nebol predtým úplne naklikávaný, ja som vedel, že tú dominátorku pôjde. Takže tam zrazu majú dve dominátorky. No one to teda vynechal na tom Beastovi, ktorý kedysi bol ten jediný, ktorý by to stával. Teraz to bude naopak. S dvomi dominátorkami zrazu, ale nielen, že tam akoby vzniká ten scaling, ale takisto rozťahovanie tej mapy je oveľa efektívnejšie. Heroici teraz potrebujú počkať možno na nejaký agáč pre toho Púča, na nejaký timing. Analog dokonca urobil forsku na Púkovi pred blinkou. A aj keď tu hru má rozhoranú, dobre, teraz tu vyžere rovno Primal Roar do shield runy, no one to proste išiel skúsiť. Tam nemá si žiadny veľký follow-up, tam čakajú jeho kamarádi vzadu, Nineclass ale počkal, dobre. Počkal práve tam, kde stál, Forska mu ale pomôže sa odtiaľ dostať. Kogi to tu pôjdu akorát spomaliť, Schofield urobil čo mohol, DM, ale prichádza ešte s tým silencom z Frostbite, tu sa nedostane len tak. No, jedno účko zastaví pekne Schofield, tu ale môže Satanáš prísť a aspoň Cage a zničiť, Raid už nebude mať. Nineclass účkom to tu ale vyženie aj tak. Tak, milé tu nepríde žiadny hook, heroici nemôžu pokračovať ďalej. 8 kill si teda zobrali len na len P-Vision. Tam je ale double damage spavnutý. Oj, Beastmaster s double damageom podľa mňa môže ísť nielen možno aj po Early Roša, ale minimálne tu robiť veci. Jo, hneď tam ide no one, taký ten zodpovedný build na midového Beasta na Agáč into BKB. DMO creep medzi tým tu Jumičovi pravdepodobne daruje ďalších 100 goldov navíc. Tam ako Jumič sa dostáva do zóny. Ja, ten Urzič môže byť veľký carry boy. Už sa tu no one teda postará aj o ten deny, nenechá im tam ako goldy zdarma. Zo stavebného sporenia budú mať teda heroici menej. Hajtrič! Ale giftov ďalších 15 gifted sabov. To je bláznivý rozširovač rodín. Normálne to tu impregnoval normálne tuto, ako by to bolo celý náš Twitch. Toto máme teraz zaokoloné o trošičku vyššie, 10 sa vona bude chýbať. A to, aby som tu musel akoby potom štelovať nejakú tú poriadu paruku. Oh god. 15 gifted sabov, Hajtrič Mičovský. Ten chce normálne dneska akoby vybrať zázraky tu, akoby samozrejme máme nejaké tie slednené saby pre vás všetkých, takže teraz sú to najlevnejšie stupenky, ku ktorým sa kedy môžete dostať.
Uvidíme ale, ako to tu proste so 4000 gold leadom zatiaľ tuto Satanik nevyzerá úplne shaky. Nevyzerá shaky na main stage, no na Lifestealerovi proti tomu Urzovi to není úplne príjemné. Ako matchup celkový, ale za mňa ako by to není úplne nehrateľná zóna. Má tam celú tú armletu už pripravenú do toho, pôjde sa budeme klasické psycho. To je ako analog, teda s tou forskou, už aj s blinkou, to bude veľmi pohyblivý púcek, to je ako nežene. Ešte ma trochu znepokojuje, ako je tam analog, to vole otočený, ako by trochu bokom, ale to nevadí, to je psycho, ako by nemusí na to vidieť úplne rovne. Ja neskutočne ďakujem za hitnutý level 10 hype train, neviem, či sa každý z vás niekto bude chcieť zapojiť, ale Maťo sa inšpiroval tiež, Maťo! To tu pôjde pekne rozširovať spolu s nami všetkými. No, nám bude 5 gifted sabov, teraz chýba do paruky, chat, vy ste insane. A to potom bude musieť akoby nejak doladiť, alebo ako zistiť, alebo to, že, no jo, Gabča potom keď príde, tak by to mohla potom tu naštelovať. Ale toto je zase neskutočná podpora od vás, ale zatiaľ P-Vision. Dokonca bez toho Beastmastera si tam teraz akoby idú iba po ten objektív, bude to chvíľku trvať. O tomto ale to si teda viac menej heroici nepostrážili, tým, že ten Tormentor je na opačnej strane kvôli tomu Nightstalkerovi. Miesto toho si ale pôjdu radšej po Roša, toto je oveľa lepší objektív pre Illy Urzu. Ešte tam dajú všetko, aby to stihli. Tam je jediný race teraz od heroikov je, aby toho Rošana rozstrali čo najskôr, ako to len pôjde. Tam sa nestíhajú parebiždovci presúvať momentálne ani zďaleka a tu proste to bude Aegis pre Yumu. No, každý tým si zobral teda niečo. Tormentor za free pre Diema bol ale Shard, ktorý je extrémne, ale extrémne dobrý. Ten teda chce urobiť zaujímavý decision, nerobiť ešte BKB na tom Nightstalkerovi ako ďalší, chce tam skôr urobiť nejaké tie iné záležitosti. Ten Kenny sa to prišiel k nám pripojiť dokonca sám od seba, pekne svojím tier 1 sabom. Vitaj Kenny, vitajte všetci. To je za 1900 padé. Tam to bolo doplnené niekde. Niekde som to doplňal, myslím, že do toho sub-goalu, keď dáš vykričník, alebo niekde, tak sme to tam dávali. Ja už neviem, čo sme to tam akoby... Ale keď tam není nič, tak ja tam kľudne dám to akoby to Sugar Daddy triko za tých 1900 pade. Ale my sme tam nevymysleli niečo iné, ja už si to teda zase nepamätám pomaly, ale refreshne to, keď tak by som tam akoby kľudne prehodil to a potom by sme vymysleli niečo miesto toho, keby sa hitovali tie vyššie akoby tam potom. Takže buď tam daj, to triko je za 1900. Aha, tak to je hneď vedľa, tak počkej. Ne, tam bolo niečo. Počkaj, tu ale Schofield našiel momentálne opener práve na 9 klasa, to je trošku tučnejší Monkey King s dominátorkou, ako by bol normálne, ale myslím, že odtiaľ aj tak nepôjde nikde. Počkať, on dá Shard a odíde preč. Podačila Jazz, Skrub ešte ale prichádza podporou takisto ďalších 5 gifted subov. V tom subgole tam bolo preskočených tých 50, že som to tam nedal, potom sme tam akoby niečo vymýšľali, ja si to tu akoby plne nepamätám, pretože sa neviem akoby sústrediť, aby som tu akoby nemyslel nič. Medzi nimi máme na Jumičovi dokončené celé 9 sekundové BKB do botly. Mu teraz pekne akurát dal analog sypnúť a bude tam mať ušetrený double damage. Tu pôjde ale ešte za Ganemom chaseovať Whisper kľudne do toho silencu. Kogmi netrafili Diema, dobre, ten môže vyliezť mimo mapy a pekne si tam zalietať chlapák. Jo, to je go bohužel. Ale 6000-ový gold lead vyzerá pre parabiždovcov stále veľmi dobre. Oni sa heroici teraz tým Aegisom podľa mňa budú cítiť, ale ten gold lead není zas tak veľké. To, čo im hrá do karát, je ten carry to carry match a ešte ten double damage ušetrený. Teraz na tom Urzovi by mal byť scary. Ty už si tam niečo vymyslel, ale nevím co. Ja si to tiež nepamätám. Tu musel niekto byť, to si to pamätá. Ten moment. Ja už som mal toto starší, postarší pán. Každopádne po 23. Fakt ako sú heroici podľa mňa teraz u nich v hlavách sa budú podľa mňa cítiť celku na koni. Nejaký timing tam je a high trade samozrejme s ďalšími 10 gifted submi. To tu pôjde podporovať ako úplný blázen náš. Cirkus sa rozširuje, my zase pôjdeme niekde bojovať o najvyššie priečky na CZSK Twitchoch. TIA je pre celý sviatok a kurva, že je to vidieť. Vítajte všetci, rodina sa tu rozširuje, Hype Train, neskutočne ďakujem za level 11 Hype Train. My už sme matchli podľa mňa ten pôvodný rekord, čo sme tu mali na Road to TI, toto už ale nie je cesta na TI, tu sme na TI samotnom. Ty si doplnil do zoznamu CV streamu, jo tak ja to tam potom akoby to skontrolujeme a pozrieme, jo, teraz ale tu Monkey King vychytaný a zrovna s Whisprom, myslím, že ani Sharda nepomôže, není tam ani Boundless. 9 class snipe tu, pre Whispera easy solo kill. Jedna shieldrona akoby tu trochu bude snipnutá. Maťo! Tam medzi tým sa prišiel pridať s ďalšími 5 gifted submi tiež. Tu už dokonca aj únos CZSK. Tuto CZSK Legend tu. Tam pekne obdarovaný takisto.
Oh boj. Jako reálne to tričko za tých Sugar Daddies, to už je tam ako mi nutné vybrať. My máme momentálne 1816 subov. Jako není podľa mňa úplne možné, aby sme sa k tomu dostali akoby pri tomto hype traine, alebo akoby uvidíme, či akoby to budete pokračovať, že chcete držať úplne celú túru a ste fakt ako úplne neskutočná komunita. Milujem vás, milujem Dotu, milujem TI, milujem toto obdobie. A nezastaví ma nič, dokonca ma úplne neskutočne ukludňuje to, že fakt Nera, teda je to zachránený Greyhound obrovský, ktorého máme pár dní doma, tak ona si proste fakt užíva, pre ňu je to doma uspávanka. Uspaný bude aj Schofield, tu Primeroru chcel možno Nova ušetriť, ako si povedal, cooldowny sa musia točiť, Satanik si ide dať duel, OK, s tým Urzom, dobre, Jumič teraz pochopil, že hej, chlapče, ale ja mám vyhrávať ten carry to carry matchup, hej. A teraz sa Jumič podľa mňa začal potiť. Teraz sa začal potiť, pretože vie, že Satanik sa cíti. Toto je proste pocit, že na to carryčko, ako ešte s takýmto matchupom, ako nechcete zažiť. Medzi tým Nigma s 3 blood granátmi tu teda vymýšľal zaujímavé záležitosti, ale dobre. Bonusový slow sa predsa len ako bude hodiť vždycky. Na DMovi dokonca ale vyrašovaný nullifier, to je blázen. Defenzívy tam tým pádom nebudú úplne fungovať, ale nemá tam samozrejme ako on sám nejaké to BKB alebo niečo podobné, síce tam stále môže prísť nejaký dismember, povedzme hookshot. Ale zase ide Whisper už s blinkou konečne niečo tvoriť spolu s analógom. Nineclass bude práve ten jediný, ktorého tam väčšinou nájdu. Whisper si tu rád zoberie aspoň nejaký bonusový 5. stečík, nič moc. Killov zatiaľ ako za 26 minút tu máme 9-9. Aegis ale skončil. Jo, jediné, čo pár beždovci teda za pár minút stratili, tam možno nejaký Monkey King už 2-krát. Ale inak sú viac než OK. Dnes máme 35% slevu na 5 plus gifted subov a čo sa týka Septembru, tak máte sami, keď si to kúpite na pol roka, až ďalší myslím, že 30% slevu max, alebo 25% základne, kto si sám kúpi suba. Takže kto chce, dneska sú to samozrejme lístky, všetko do tomboly, kde dneska hráme o Pangolier sochu. Jo, pre jedného z vás. Hráme o TI merch priamo, pekne krásne z Hamburgu. A hráme takisto o myš od Black Dragonovcov dneska. Takže akoby všetko sa vám tam akoby dneska bude pekne počítať. Uvidíme, či sa dostaneme niekde na výslne aj cez Twitchu. A ukážeme tam možno aj nejakým tým miným mladým pákam novým. TI a proste Dota tu bude vždycky ako úplný evergreen. Ešte máme minútu 10, či ten hype train bude pokračovať alebo nepokračovať, to je na vás. Pári Vižnovci idú ale čerpať silu práve z tohoto Schofield, tam chvíľku bolo vidieť a Novan príde rovno po ňom, tam je aj Satanik, tam to bude riklovka, 4 hity, Satanáš rozseká, dominating na Nikesovi on the main stage. Ale tu prichádzajú teraz ako heroici na nejaké prekvápko. Idú toto skúsiť obísť, OK. Whisper už tam má predsa len do 9 sekundové back, alebo tiež Dukalis, ale stojí na dobrej pozícii. Odhalili tam, ale aj tak ho Jumič vymaže. Trošku informácií tam kluci mali, Whisper tam bude síce zastavený, ale tu Monkey King momentálne umiera len na ten rod. Whisper môže popovať BKB, Satanik sa snaží hitovať, čo sa len dá. Hook sa tam tu ale trochu zdržia, No One musí akurát od Jumiča zdráť. Toto bol dobrý fight nakoniec, ktorý forceli možno heroici. Ale pozrite, čo s nimi robí Satanik. Medzi tým Whisper sa zbavil teda No One. To je dobrá záležitosť tiež. Axon tu pôjde tiež ešte gipnúť pekne sabík. No to sú momentálne 2 killy za 3 a vyšlo to podľa mňa heroikom lepšie. Aj Trično tu pôjde s 15 gifted submi. Ešte boostu na level 12. Tu máme momentálne zase rekord, čo sa týka tohoto TI. Level 12 hype train, ktorý tu bude pokračovať ďalej o XP, ale teraz nebude môcť úplne bojovať tuto pán DM. Jumič, čo tu celku trhá, ale popravde toto je carry proti carry Satanik. A pôjde možno po úplne celý team wipe s Nikesom. Tu možno vymaže všetko. Jumič, čo teraz veľmi pekne vyžukoval do strany. Tu Jumič žukuje a Satanik ho nebude mať. Tým Aganimom stačilo málo, aby tomu nám naskočil do gebulky. Mal by z toho viac menej celý vyčistený tým. Tuto ale sme proste v zóne. Vy chcete ešte viac ako ten 12. aj 300 kg, tam takisto ešte sa pôjde pripojiť s ďalšími 5 gifted submi. Aj Treč, ale fakt ako neskutočne s tými 15 normálne ma tu rozbil úplne za tým stolom. A už tam máme teda tú pomaly dokončenú difusku na ceste, myslím, že pre Monkey Kinga, takže takisto aj tam predsa len ako s tým Wukongom to bude o niečo horšie. A 7000-ový gold lead je tam ale stále, ako Satanáš, jediné šťastie pre heroikov je, že stále Jumič ukazuje, že nám dokáže vypnúť tie targety, ten jeho Urzič a takisto aj ten púč popravde, už s tou blinkou BKB Maganimom, má všetko, čo potrebuje najviac.
No heroici by teraz ako chceli vyhrávať tie fighty ideálne, ale oni potrebujú niekde toho Nike'a ideálne chytiť, aby tam ten Urzič mohol chvíľku mlátiť. Ten evasion to trochu ako spomaluje, samozrejme, už je tam ale aj ten agáč, samozrejme na tom Urzovi predtým. Ako Satanáš ho má tiež, jo, ten ide proste klasiku, teraz akurát nejaký Kiras, tam fakt ako to není žiadny neštandardný build. Na Jumičovi už je, počkaj, není Aganem, on tam má celý ten Abyssal Blade. Ale ne, no, uvidíme, či to bude správna voľba. Ten Kenny sa ale prišiel pridať tiež s 5 gifted submi. Bunny sa prišiel pridať s 5 gifted submi. Vy ste sa absolútne zbláznili, čo sa týka podpory. No ani neverím, že by sme teoreticky mohli tuto akoby prekonať ako záležitosti tuto ako to level 12 hype trainu alebo niečoho ďalšieho. Neskutočne ďakujem každému jednému z vás, ktorí si tu proste užívate Dotu, či už to je roky, alebo si tu prvýkrát. Tu ale prichádza No One a prvýkrát tu očividne nebude výsť, pretože ten bude na 75 spinkať, chlapák. Monster kill pre Satanika. Toto tu mladé carry. 420 Blaze It tam mal chvíľku pekne bonus. Tam ale zrazu 3700 HPčkový Nikes, už ktorý rozdáva nejaký damage za chvíľku dokonca celou záležitosťou tu, ale pekne DM prišiel počkať, Analog mu to vyčúkoval ako Lord. A má aj tú forsku, ako by dokonca tú Hurricane Pajku, aby si získal čas, ale tomu to moc nepomôže. Vydodžuje, má tam ešte nejaký orbík, tam není žiadny ďalší silence, už sa tam ale približujú aj tí supporti od P-Vision. Analog potrebuje džukovať na DM-ovi, už je ale ďalší silence, Analog džukuje, toto nepodžukuje ani keby moc chcel, bohužel. Nightstalker bude moc dobrý. Máme ten Satanik, dokonca Novanom akurát vyničili toto celé, dokonca tam rovno pôjdu portiť dole. Možno budeš musieť zväčšiť číslo terénego, číslo väčšie. Pane Štvorčaku, ďakujem za 321 korunový donate, bro. Ďakujem krásne na takúto podporu tiež. Budeš tam dokonca svietiť ako top donátor a top D. Tu ale Satanik s Novanom už prišli pekne niečo nice. Godlike pre Satanika. Cage je ešte k tomu snipnutý na jednej strane. Tuto proste 31. minúta, 12 000 gold lead. Hraje úplne pod plnou kontrolou Eastern European chlapcov. Jumič môže mať síce akoby papierovo dobrý carry matchup. Neurobil ale ani tú defenzívnu šardu. Teraz mu až akoby letie, nemali tam predtým. Vyrašoval skôr ten Abyssal, aby tam pak ako mali aj do tých backup nejaký kontrol, aby to mohol vysekať. Ale toto úplne mu nevychádza. Dota Adam nám tu pôjde s 5 gifted submi, toto ešte podporiť a možno sa akoby dostaneme k niečomu ďalšiemu tesne, ešte tam nemáme hitnutý ten ďalší hype train, už máme na to minútu 10, zase ale Dukali sa prišiel pekne, Jumič nice. To je pre ňom dobrý solo kill, ale teraz za to nesmie umrieť. Pekný defenzívny Hugo, dostane teraz preč. Trošku zbytočný enrage, ale pre istotu, why not? Stále tu bude predsa len pressure. Dukali síce pokapal na 40 sekúnd. Ale som zvedavý, či sa nám podarí hitnúť level 13 hype train. Blázni, nielenže sa vás tu akoby nachádza pekne cez 450. TI je predsa len TI. No i neviem akoby všetky mená, ktoré sú tam akoby momentálne obdarované, či tu akoby Newell sa na tom TI teda budú pekne tuto pri nás podielať, ale dúfam, že si to užije každý. No, máme ešte 35 sekúnd. A myslím, že to by sa povedať, že tam level 13 hype train je hitnutý. Aj treč ďalšími 5 gifted submi tu pôjde ako hlavný sugar daddy robiť viacej, my sme hitli dokonca 1852. Ešte Mac Tyler 0-0 tiež pôjde po bonus. Pred 33. minútou. Jo, dokonca aj Jugen dostal saba. Už aj do Maďarska chodia tie saby. To už je vidieť, akú tu máme veľkú rozšírenú CZSK komunitu. Už tu priberáme aj pekne okolité záležitosti navíc. Well. Teraz ale akoby po 33. minúte fakt ako som zvedavý, ako heroici toto chcú udržať. Ten Urza matchup by im to mohol uhradiť jakž takž. Ale Satanik je tuto rozbehnutý chlapák jak nikto. Zatiaľ pôjde ešte počkať, kým príde tým, aby tu mohli rovno pekne vymazať možno toho Tormentera, možno tu očakávajú, že by tu mohol práve prísť nejaký move. A myslím, že ten Tormentor bude rýchlovka. Pre heroikov už je tam ten agáč pre Schofielda, takže fakt ako síce greedy záležitosť na tom Klokovi, ale konečne tam budú môcť tými raketkami mať taký ten minimabek do tých fightov a predtým. No, už sa tu ale presúvajú kľúce. Satanikovi dokonca vyfarbili ešte ten Charter, nie je zase tak ako veľká vec, ale tie open woundy tam ako plošné po infeste. Za Ganimom not bad, občas to tam môže pomôcť. No, heroici fakt ako musia nájsť proste teraz nejaký návod, nejaký hook, nejaký solo pick-off. Ale hlavne proti tomu Aegisu sa budú musieť pravdepodobne schovávať 2 minúty. Tu ani neverím, že príde nejaký horkokrvný veľký play. Toto je Brutus. Čo tam je najbližšie? 1900, už je to tričko. Čo bolo 1000? Čo bolo 1800 padé? Tu počkaj, to už bola tá pár...
Ja už sa strácam, čo ste vybrali a čo nie. Ja už neviem ani sám, čo ja to akoby pohľad, budeme tuto akoby pekne sa vstrebávať. Ten hype train nám tu samozrejme bude pokračovať ďalej, tie vaše vstupenečky sú tu. Párovka bola 1800, tak ja už ani nestíham, ja už ani neviem, akoby, čo tu mám akoby momentálne, snažím sa tu akoby nezbežkať vôbec, ani jeden malý detail. Už ale na Novanovi máme hlavne refresher, takže double BKB, double Prime Aurora. Toto je proste ten podľa mňa power spike, keď P-Vision môžu ísť ukončiť ako túto nádeje. Ten teamfight minimálne tú minútu teraz by mal byť nehrateľný, ešte kým tam je ten Aegis. Double damage tam ešte Satanikovi pekne teraz znovu nahodili. Jo, zatiaľ tam neprichádza žiadny veľký infest play. Jo, heroici úplne jasne budú proste len tu čakať, vyčkávať, možno skúsiť akorát zdržovať z diaľky KJ. Tam na chvíľku ako nejakou novou chcel možno ako ukázať, ale pre Satanika no problémo. Veža dole. Jo, všetky tier 2 teda vyčistené. Na chvíľku sa tam ukázala Umage. Spodná varda od 9 klasa, tá by tam mohla niekoho vychytať. To by mohol byť opener ešte tých ďalších 35 sekúnd do toho double damageu. Nechce sa tu vyspraviť niečo skúšať. Ten mám si pripravenú celú tú šivu, ten jeho minus healing bude dobrý, teraz čaká. Pôjde to skúsiť, netrafil, ale najklasa húkom. Dismember musí dať na toho Pudža, aby držal aspoň minimálne ten timing. A tam sa to nekrát bude fightiť, on má ešte 20 sekúnd. Aegis, on negivuje fakt momentálne, že mu tam kluci náhodou speli. Raketky tu budú síce oddalovať akoby celú momentálne tú backlinku. No nedostávame sa úplne do momentov, kde by to malo byť veľké. Za 10 sekúnd síce ten Aegis, heroici vyčkali. Jo, DM medzi tým ich tam ale split pushuje tuto nejakým nenápadným krepášom k tomu. Čo sa týka jako Yumiča, čo sa týka teda, 1800 pade bol ten nový merge drop. Oh yes, Gabča. Tady keď poviem, že môže akoby tuto pekne kresliť nejaký nový merge drop, tak bude neskutočne rada a tešila sa celku na to, čo by vám zase tam mohla namalovať a bude to na základe aj kľudne vašich nejakých ako záležitostí a nejak to akoby vymyslíme. Všetko si Gabča pozerá. Gabi, nazdar, čo je, okamžite nám dajte všetky srdiečka, ktoré nám máte, moje Gabči a okamžite niekto gipnite tier 3 saba. Opovažte sa aj niekto gipnúť, tier 1 Gabča musí mať normálne tier 3 saba. Jo, počkaj tu, ale prišiel teraz akoby Mr. No One, no zrovna ako pripraviť túto KJ, aby nemal byť problém. Opener si teda kluci našli, ale nebude to nič obrovské. Haló? Dobrý, fungujeme, dobre sme. Čo to je ten hype train, vyzerá, že až 40 sekúnd teraz skončí. Ale hype train sám! OK, Gabča už bude naša úplne neuveriteľne žilnatá tier 3 sabíčka. Milujem ťa, Gabi. A musím povedať, že milujem to, čo tu Hytrish dneska predvádza takisto. Tak, to on sa zbláznil, on tam hodil ešte 20 gifted sabov, aby to pokračoval ďalej. Nova na lejne momentálne skáka akurát na samotného Yumiča. Toto sa vymýka pod kontrole práve heroikom. Yumič musel dať enrage, musel dať BKB, nemôže zdráhať za maminou. Call an ambulance! This time for me! No, z Durza. S refresherom tu sa ale bude pokračovať, nakoniec tam je jeden Schofield do buyback, akurát teraz pekne túto, povedzme, forsnutý. Niž ďalšie si toho akoby nezoberú túto chlapci z Parebižnocov, ale majú tam aj tak 20,000 gold lead. Toto bez problémov, môžu ísť akoby kľudne ďalej, nemajú tam teraz povedzme tie refreshery a podobne, majú tam už aj to BKB, Basher a Nightstalkerovi. Ten Urzič, proste tie manfighty, on ako keď mu uhľadá všetkých. On by tam ako zvlášť proti ním bol OK, ale keď sú tam všetci naraz, tak toto proste štípe. A mne Satanik stále drží skoro už 30,000 networth, už má dokonca level 25. Už má aj rage proste tam na 7 sekúnd, bez problémov. Teraz ale tam vidím to MK, bo toto je jeden timing, ktorý som chcel povedať, že Umage má šancu teraz už keď nebude misovať. Tam fakt ako burstiť hocičo. Za pár sekúnd. Umage a jeho Urza. Musia tu ale heroici niečo vyčmuchať, nakoniec idú bránou. Tam Dukalis akurát farmy krepie rovno vedľa tej brány, chudák. Pohoda. Nikto ho nevidí, Dukalis chilluje, Duka. Netuší, že vedľa neho tú smoku hantí akurát Umage plus ten Pudžík. Vyzerá, že sa tam presúva úplne celý ten tým, tam Dukalis ide vedľa nich pomaly. Jo, nakoniec tu ako pôjdu akurát po ten nenápadný XP. No ako Yumičovi ešte nedá level 25, ale skočia práve Satanika. To je ten burst damage a Yumič má ten kill. Premorové tam si teda nachystal, ale do enrageu to bude trvať velice málo. Satanik je teda 95 sekúnd, tým heroik. Našli možno dokonalosť, odtiaľ to nepôjde ani no one. Premorov si musí pomôcť, aby akurát zdrol. Ale Yumič ešte pôjde pokračovať na nejaké to druhé kolo, tentokrát tam nezdrží nikoho, nemal tam úplne rage, nemal tam úplne nápysal blade, to dosť. Pre heroikov, ale toto je Brutus. Toto je extrémne podstatný pick-off. Tu bolo pekne vidieť, že s tým MK-bom by to šlo. Umage ide zobrať normálne túto región. Pro celý esej na svoju stranu.
Oh boj. Neskutočne, ďakujem Hajtričovi za tých ďalších 20 gifted subov. My dokonca sme 7 na subov od toho, aby sme tam mali už 1900. A tým pádom tam boli za každý deň nejaké poriadne Sugar Daddy trička. Oficiálny zdrsku v Sugar Daddy. No dneska, ako by to vyzerá, že bude hlavne Hajtrič. Uvidíme, kde nám to tu teda ale bude pokračovať ďalej. Tuto ako by zatiaľ pred 40. Tak ako musím povedať, že ten Urziáš začína šípať. Ten Nike teraz presne poznal ten carry to carry matchup, o ktorom sme hovorili. Jakmile sa ale tuto ako dostane aj Whisper napríklad nejakému refresheru na double BKB, tam ako dismembry, že tam chcel robiť nejaké tie linkeny. Ono to proti tomu Nikesovi v late bude fungovať. Oni heroici si podľa mňa uvedomujú, že oni late game majú lepší, ale teraz tento pick-up je tak dobrý, že im ešte zabezpečí aj Roshan. Jo, ten Roshan sa ale momentálne bude presúvať. Dismember to ešte zdrží, Hookshot to zdrží tiež. Heroici potrebujú zabiť ten Roshan, už chce bežať, ale nebude bežať nikde. Heroici sú proste too much. No tentokrát si zoberú aj ten Aegis, zoberú si samozrejme aj všetko. Vo forme refresheru, ktorý tam bude mať teraz ten Pudžík. Mohli by to dať kľudne tomu Pukovi, ale ten ako predsa len to možno bude mať aj sám. Schofield bude nosiť teda akurát ten banner Cheese na Pukovi. Parevižnovcov sa to podľa mňa komplikuje, oni mohli mať kľudne a mali v jednu dobu 20 000 gold lead, momentálne to bude svetiť na 11 000, jeden satanic kill a je tu Jumič viac menej na strope, on by potreboval možno buď nejakú swift blinku na ešte lepší ten burst, alebo tam ako strčiť nejaký agáč, za mňa na tom Urzovi ako mať ten enrage, minule to popol dokonale, predtým ako dostal tú primal roaru, takže tá trvala proste tam 3/4 sekundy a chilíček. Ale no, nemusí to byť takto vždycky. No, zatiaľ to Jumič ale na jeho domácom Urzičovi uhráva fakt neskutočne. A ja myslím, že Pareviždevci už teraz ako cítia takisto. Dokonca Abyssal Blade. On teraz prišiel na DM-ovi, dobre. No one medzi tým tu potrebuje počkať ešte nejakých 35 sekúnd, aby mal aspoň ten refresh od double BKB a všetko. Pareviždevci pohromade stále budú scary. Ale tá väčšia otázka je ako moc. Jo, na Jumičovi je proste teraz všetko. Už to tu ide Clockwork scoutiť akurát s tým Aganimom. Poriadny bonus Vision. No ale trápia heroici celku dosť. SA Dota sa tu nedostala náhodou. Je ukazovali fakt veci, že aj proti veľkotímom sa tam vedia dostať. A tým, že sa tu dostali oni, technicky sú lepší tým ako napríklad Spiriti alebo Liquidi. Na tomto TI tomu tak je. Teraz je tá väčšia otázka, či tu pred 42. fakt ako idú Pareviždovci vytvoriť, teraz tým smoku tam prídu, nájdu si práve Jumiča, ten ale sa dostane, pôjde do bezpečia, nemusel dokonca dávať ani to BKB, bol to akorát jeden enrage, nachystaný tam bude ale Monkey King, ktorý pravdepodobne nedá nič, Nine Class bude práve ten open ride, ktorý nám teda skončil, Whisper ale podarilo vypnúť, pekný dodge od túto mistra analoga, preto Primal Roarov, bešíky od Jumiča fungovali, on tam ale skočil do toho silence Jumič, stratí rovno ten Aegis, on nemal úplne tú defenzívu zapnutú, nemal tam ani ten Aganim, ten silence od DM-a, bol teraz úplne geniálny. Toto pre Pareviždovcov by mohlo byť ešte ukludnené, nakoniec to príde iba defenzívna Drinkoela, snažia sa zdrhnúť, ale tu ešte je infestnutý DM. Prišiel síce buyback od Nine Class a samozrejme Whisper z druhej strany prišiel tiež. Tu sa ale pôjde ešte fajtiť ďalej. A mi Jumič proste nechcel dávať samozrejme s tým prvým životom úplne to BKB, tam ale skočil do toho silencu, otočili sa do neho dokonale a ho rozsekali vejpu. Vižnu sa tu heroici momentálne zbavili, DM vyzerá, že by tu chceli zale na druhé kolo, ten ich tu stretne vzadu. Nechcú ani ísť jeden do druhého, ani druhý do prvého. Uvidíme, či tam nepríde nakoniec tretí a nestrčí tam niečo žilnaté. Každopádne pred 42. toto bude tvrdé. Averax pekne pokračuje dokonca v tom gifted sube od Hajtriča. Pekná práca. My akoby momentálne na tých 1883 suboch. Sa tu ale blížime normálne takým výškam, že fakt teoreticky sme akoby v zóne, kde by sme sa mohli dostať tým úplne najväčším veciam. Tú paruku, tam potom akoby pekne Gabi, potom keď prídeš s práce, mi nasadíš paruku. Prosím. Oh boy. Oh boy. Tak. 43 minút. Heroici majú dobrý ten matchup, teraz som ale nenašli tesne toho Monkey Kinga, našli ale niečo iné. DM a plus Satanika. Tu môže Jumič vlátiť, DM dostáva totálny vyples a Night Stalker je dead na 90 sekúnd. Ešte z neho vypadol aj ten gaming, pre istotu si tu Jumič dokonca príde v enrage, aby tam ako nemohol nič stratiť. Nemá tam si žiadne veľké aganemy, teraz kúpil najprv ten Swift Blink, tým Age som zacítil podľa mňa bezpečnejšie ako mal.
Jo, zatiaľ mu tam akoby bude chýbať ešte ten nagáč, ale to je posledný item, čo ten Urzič potrebuje a za mňa potom to majú pare výždavci ako extrémne ťažké niečo vytvoriť. Silence od DM môže byť ako stále veľice klačke, tam nebude to BKB. Jumič už s tými dvomi ako chargeami, predsa len so Shardom ten Enrage ako timer už je tam ako OK. Takisto aj Whisper, ako za chvíľku bude mať level 25 na tom Púďovi. Na čo netreba zabúdať, Nera sa tu teraz zobudila. Ahoj, Neruša. Ahoj. Sa zobudila, no ty si prdla, ty to cítim až sem. Ja momentálne, ak sa chceš pozerať na Dotu 2, môžeš, Neruša, ale relaxuj. Jo, tuto, relaxuj. Vy si laškať, Peťo. No môj veľký Peťo, no áno. Poď si ale laškať, jo, ja vidím, že mi tu prídeš ku stolčeku. A chceš tu akoby tuto, áno. Áno, ale ja ťa nemôžem, ja musím komentovať. Ja musím... Našťastie sa tam nič momentálne nedeje, takže môžem chvíľku poňuňať Neru, ktorá ma prišla pozrieť do práce. Môžem neňať to zase tak moc, ale trošičku môžem. Kde chceš ísť? Ne, to môžeš ňuchať iba, jo? Ja budem komentovať ďalej. Mikrofón, to ňuchaj to neňuchaj, myš. Nera proste ide skontrolovať môj workplace teraz tu. Rohy doma taky máme. To bude na tú kvopečku, ale až, že jo. Gabi, než dojde z práce, nasadí Petrovi pár rohy. Boj, připravte ještě na zdrzavejšího Sirku. Ne, Gabi, túto paruku? Ne. Tá Gabča je ale úplne plne s vami, ona sa normálne teší. Ona sa teší podľa mňa teraz úplne z práce, ak príde a bude mi to stylovať. Gabča normálne má teraz podľa mňa úplne super hype moment v práci. To je in radosť. Nerušaj, ja ťa nemôžem ale túto full time držať. Vieš si lehnúť. Místo. Šup. Vieš si lehnúť. Biež. Máš tam vodičku, máš tam všetko. Ja sa snažím komentovať. Ide na výlet zase tu niekde. My máme doma dosť týchto... No dobre, nebudeme na tom ako elaborovať úplne ďalej. Krásne využitý emote, Gabi, well played. Tak sa mi to páči, presne tak, my sme na to hrdí. My máme normálne švédske stoly doma. No ale anyway, tu po 40. ako by tu za chvíľku 7. Pomaly, jak nám tu hitne akurát ten timer 4-7-0-0. Teraz prichádzajú pár vyždovci na ďalší poriadny smoke. No, po pár minútach, keď sa akoby dostaneme, čo tu akoby sú za najväčšie upgrade, je tam 9-sekundové BK alebo pre KJ-ovú CM. To ulti ako môže byť brutálne, možno budú musieť dať nejaký primer roar reálne, alebo aspoň nejaký bash, aby tam procelo byť taký abyss, alebo rušili to CM ulti. Čo ako pôvodne nechcú, ak chcú to mať samozrejme podľa mňa na tých Nikesov, na tej core ideálne. Uvidíme, ako to ale bude prebiehať ďalej. Ja sa teraz akoby snažím teda túto ako Neru nevšímať, aj keď je tu hneď pri mne a chce ňuňať, aby som mu zase ako nerozmazloval, aby si ako išla laškať kľudne. Dobre, už sa ide napiť a dúfam, že si pôjde laškať. Hopefully. No počkaj, tu už DM-ové účko, ale prichádza, videli odkiaľ išli tie rakety. Snaží sa chaseovať ďalej, raketa ho tu našla hookshot, ale netrafil. Skúsil tu Novan, ale prichádza Satanik, už to je tam, Whisper bude ten prvý target, ten Pudži je celku tlustý, ale dostáva bomby, jak nikto, ty sme stihol dať, Satanika tam trochu zdrží tu, ale prichádza druhá priamo Roara, toto je dobrý opener na 120 sekúnd, je mŕtvý Pudž, ktorý mal ešte ten repressure. No, toto heroici, úplne im to nevyšlo, tam skúsil KJ big play, ale Satanik ho reálne vymazal na pár hitov, jak malé CM hovno. Toto tu bude ešte stále, no aspoň chvíľku ešte džukovať pán Analog, medzi všetkými nemá čo, môže si otáčať tak aj vlastné péro, žiadny buyback heroici nemajú. Úplne dokonale tu pár výždovci počkali na totálne všetko. Oh god. 1900 byl večer, kdy budeš hrať party s chatem. Oh god, tak to bude ale Brutus. To bude Brutus. Tu uvidíme ten replay, poďme si pozrieť, tam ten hookshot netrafený, zrazu proste wasted a do toho No One, ktorý dobre prišiel nachystať ten kill, Satanik tam proste mlátil full time, on tam prišiel ten repressure pre istotu a druhá primal roara, aby zrušil ten dismember. Tam vedeli, čo môžu, vedeli, že pred týmto backup by prichádzali aj tie buybacky, toto je šanca. Jumic síce je tlustý Urzič, ale jeho celý tým pokapal.
Aj ten púcek nakoniec a Jumič je tu against the world proti takéto rozbehnutej skvadre pareviždovcov. Toto určite nepôjde. Raxy už tu budú padať rovno vedľa mňa. Nera medzi sa teda prebudila tiež a momentálne tam sa hrá s Ananasom jej. Nice, ona si vybrala svoju hračku a hrá sa s ňou. Ja ju milujem. Ja milujem náš výber s Gabčou a náš akoby sens na niečo. My si proste vždycky vieme vybrať. Iba pred 50 minútou pareviždovci túto hru majú pomaly, dá sa povedať, rozhodnutú, ale nemusí to tak úplne vyzerať. Môžu podľa mňa zobrať úplne jednoducho mega creepy. 30 sekúnd tam nebude ešte ten pútik. Ne, Nera, fuj! Polštár to je, tam máš Anana. No, ona je rozbláznená momentálne a začala sa hrať aj s Polštáržom miesto hračky. Jumič ale tu ide rovno naskočiť Schofield, padne zase na 65. Mega creepy sú hlavne dopušované. Tu heroici majú kurva problém. Ja musím ísť zvednúť teraz momentálne túto Polštár. Bej si lehnúť. No, uvidíme, či sa ukludní alebo nie, ale teraz očividne má nejaký burst of energy. Po 50. minúte, well, vankúš je to, áno, je to vankúšik, ale už som zvyknutý to hovoriť ako polštář. Ja už som ako počeštený Slovák, že si budeme to tu kombinujem jedno s druhým, ale to je to práve, pretože tu máme spojené tie dva regióny a tiež tu máme iba jedného zástupcu. Olivera, ktorý síce v tejto sérii nie je vidieť tu, ale heroici idú skúsiť big play 4v5 a nabieha tak, to je úplne ballsy. Oni vedia, že ten Roša nepodstatný zamyslel, Bladeom si našli práve target, ale Whisper nestihol nahodiť ten dismember. Ale Pešík ešte procol. OK, Jumič bude mať ten jeden kill tam, ale je ešte buyback, Satanik sa tu podstará medzi tým od toho samotného Puča. Tu prišiel, ale Jumič dobre zabil tam dvojicu Novan, ale bude mať ešte stále ten buyback. Satanik sa postaral medzi tým od ďalšieho a toto je Jumič against the world. Ešte tu má Enred, ešte tu má PK, ktorý sa zdrhnú čo najďalej. Ešte budeme ďalší skok, DM tu, ale príde ďalší má Salom, Satanik bež a nazdar. Jumič je dole, Satanik bere 1069 goldov, 1000 k tomu. Heroici podľa mňa stratili, ale že úplne šancu na to, aby túto Game 1 dokázali ukázať tu ich horkokrvnosť a to plnú. Toto je tvrdé, veľké a obrovské. Po 51. minúte tuto 24 000 goldov, si myslím, že to nemajú úplne heroici, ako momentálne zastaviť 70 sekúnd, tam nebude ten Urzič, ktorý môže síce dať buyback, ale nebude tam Pudžík 55, KJ tam za chvíľku bude klikať rovno na ten buyback, ľudci ešte chcú počkať, ale podľa mňa nie je na čo čakať. P-Vision idú dokončiť túto Game 1. Po 51. minúte buyback prichádza na Jumičovi hneď ako prvý. Nebude mať ešte minimálne BKB timer, Satanikovi tam ale nevadí nič. Ten Aegis hlavne dali Novanovi, ktorý buybackoval, Satanik, aby umrel jedenkrát, on tam hlavne buyback bude mať. Ja stihol dať aj ten Rage, pár bešov mu robí problém, ale stihol zaliesť do púka, ohýlovať sa, otočiť do Jumiča po buybacku, Urzič je hotový, Kryt je tam, toto je JJ, tým P-Vision si idú pekne po Game 1 a ukážu, že by mali byť ten tvrdý Eastern European favorit. Well played! Od celého týmu P-Vision systematicky sa k tomu dostali. Ale je vidieť, že heroici akoby tam tie svoje stratégie a tak ako povedala Steeny, nechať im tú najlepšiu stratégiu, pítnuť ich s ňou a toto bola typická stratégia pre Whispera plus Schofielda, Clock plus Puč. Takéto kombinácie, ešte Jumičov last pick, Urzič do dobrého carry matchupu. Toto proste nakoniec zvládli. Jumič mal veľmi dobrú hru na tom Urzičovi, stále on to bol proste beyond godlike a ničil. Ale ten tým tam proste toho neurobil dostatočne dosť. Oh boy. Ja tu schovám akoby túto záležitosti, nech nás to akoby toto neotravuje akoby s nejakými túto religions alebo niečo. My tu uctívame len Gabena a Dotu 2. Každopádne P-Vision vyhrávajú Game 1. My by sme si to takisto mohli pekne trónuť smerom k tomu mainu, ale tak, aby sme si pekne toho rozobrali aj s Nat a podstatne ostatnými, pretože ja nechcem samozrejme zmeškať, ale že vôbec nič. Neviem ako vy, chat. Ja som rád, keď tu máte úplne všetko a furt, takže nebudeme zastavovať vôbec nič. Pôjdeme pekne na to.
But they realize that they can pick this lifestealer as well. Dona nám už někdo ty vole novou světí, tam jakoby pěkně tým 3-2-1. Ten sub count 1883 je to je úplně insane. Neskutečně děkujem každému jednému z vás za tu podporu. Tu bude teraz jakoby mírně, budeme se to teraz dívat na zhrnutí a takéto věci. Já jsem rád, že Nera už se jakoby trochu ukludnila. Akorát jsem se chcel napapat, ale asi se napapám až neskôr, protože se akorát ukludnila. A já se jdem vydýchať a jdeme na Game 2. Brutus. Vítam hlavně všetkých v našej novej rodine. At this point, I feel like this is the Yuma rotation. He does it in almost every game, where he comes through the portal sometime after 5 minutes, and he gets a very important kill here because Whisper was struggling against Lifestealer. They pick Ursa to counter the Lifestealer, and it almost worked. Like he didn't die until like very late into the game, where they had to literally throw like 3 heroes' deaths into buybacks in order to kite out all of Yuma's abilities in BKB, and then they finally killed him, like at the very end of the game. But I also felt like P-Vision did a good job exposing the weakness of Pudge as a core, right? Because the hero doesn't push out lanes quickly, and because he had a bad start, it's really difficult for him to recover. And you see, like throughout I'm sure there are more clips later, they couldn't really push the wave out, and they're constantly getting ganked by the Monkey King because he's giving vision. So I think Astini said, he wanted to give them their best strat, but he had a way to deal with it. He knew that Pudge is not strong because he can't really push waves, and it's really important that your cores are able to push waves out. And Puck couldn't also push waves because he got countered by the Night Stalker. Oh, I have an idea. Something that can push waves? Pudge Helm Dom. So you can block your own hook. Okay, back to retirement home with you. All right, look, guys, we're going to look at that Vision game specifically with the Monkey King, the Night Stalker. We said the lineup was big, but seeing it in action and exactly how they're able to utilize it is a whole different thing. Yeah, 9class is just being himself, being super annoying. Look at him dodging the ganks. This is 3 heroes, so there's going to be a hook, there's going to be another hook shot that they're trying to go for, and he's still going to be escaping, lurking around the 14-minute mark, trying to go for the Wisdom Shrine, and he's just going to be staying around. So he came back, and what he did is he provided vision for Schofield. You can see that he's buying time, he drops down, it feels like he's going to die, but they also understand that they can help him out. The rest of the team, after he provided vision, they're going to be helping him. He gets a really good boundless strike, and in the end, he doesn't even die. But this is what he does the best. Like, he's very annoying, and there's going to be another situation where he gets initiated on, again, providing info for the team to see where the heroes are, which allows others to play much more safe, and then you have him escaping with the shard. Plus, also, we got to point out the Night Stalker. Like, he's really, really good. He's going for the Nullifier as well. Didn't have it in this fight, but it also completely ruins what he wants to do with Ursa. He's good against Pavis on Crystal Maiden, good against this 4-staff / Hurricane Pike on Puck. They understand how to itemize correctly, and 9class standout player for a good reason. It is a really big deal against, especially like Heroic in an Ursa lineup, to waste time like that, to waste these smokes of deceits, because you end up in these games where like you have a timing, like Ursa BKB, something like that, and you just legitimately don't have any smokes because you've spent so many of them, like smokes being broken, or a Monkey King, jumps in, makes some, like waste some time in the early game. Like, these things really matter in a game like this, especially when you're the team that is trying to create chaos. I mean, this kind of happened during the game when they traded Tormentor for the first Roshan. So the Ursa got the first Roshan, but he couldn't really push the map, for advantages because they were constantly chasing around the monkey. He was pressuring them. The map was pushed out. They just basically couldn't really do anything with the first Aegis. They just blocked. They just blocked every play from Heroic. They couldn't progress on the map, and I felt like that was a huge problem in the game for Heroic. Yeah, and I think they also understood the fact that, okay, Roche, that's going to be an objective early that Heroic are going to be really strong at, right? You kind of want to give it away, but things and objectives that aren't as easy to give away, Lacoste, is these Wisdom Shrines, right? You want to be able to take them away from your opponent as often as possible, and we normally see early fights around it, but in this one, we saw that later 27, 28-minute fight around it. Yeah, they understand that they want to take it away, and this is the fight where Night Stalker does have Nullifier available, so it's going to be very difficult for Ursa to play the game. You remove his overpower, which means that he's not going to be having enough damage, and he's going to be running in, providing vision one more time. We've seen so many Infest bombs in this game because you have both Beastmaster and Night Stalker ready to jump in with the Infest, so in the end they're going to be stealing the Wisdom Shrine, and Night Stalker, in this one, it turns into daytime. His ulti just ended, but he's still going to be using Nullifier before he dies, making sure that the Ursa is not going to be able to do much, but
Yuma, man, I gotta say, he had a perfect game. It doesn't get better than this. We said that he's playing the tournament of his life so far. Dying first time 50 minutes into the game. He was very slippery, even though he played into a really difficult matchup. You're playing into Beastmaster, you're playing into Night Stalker. These are not the matchup that he likes to play into. I mean, even Lifestealer with the Ags, we talked about it. Like, you can kite out the Ursa in Rage with the Lifesteal Ags. You infest, and it's not affected by status resistance, so it's not exactly the matchup that it was before. We did see, like, one time, I think, or a couple times, like, he was able to do a lot of damage. Right here, for example, like, finally you get this, BKB piercing disable from Whisper. Obviously, Pudge does not do enough damage to kill a Lifestealer, but Ursa's like, okay, don't mind if I do. And this is where I think a lot of people were thinking, like, are they doing it? Are they coming back? But more annoying P-Vision shenanigans, like able to slowly kite everything out and only lose Satanic there. I think this is something that they're very good at, is when they do lose a hero, they will retreat tactically, They, as Astini said, will throw once per game, and so they're very good at making sure that throw does not end up throwing the entire game. It happens, they recognize and they're like, okay guys, that was the one, now we just have to go back, reset, wait until Satanic comes up. We've done this so many times at this point. Yeah, something else for this game that interested me was the buybacks. Normally people are holding it, right? When we get past that 35, closer to the 40-minute aspect of the game, everyone's very hesitant or reserved Winter to just immediately buy back. They kind of want to hold it and they wait until that high ground is being pressured. But for P-Vision, it's like, yeah, the Ursa killed 4 of us. Let's all just buy back, kill him, and end the game. Yeah, I mean, the buyback part is something that you have to really understand as a team, like how to use it. Having the buyback is not just like, oh, I'm going to say buyback, but you don't really plan how to use it, right? So they showed in a couple of fights how to use buyback. Sometimes it's easy when you're in your base, but sometimes it's also a bit more complicated when somebody has to willingly sacrifice your life to ensure your team has a good opening in the team fight. So those are things that are not easily done in the game. Yeah, there's a lot of things that Heroic did so well for themselves. P-Vision as well. Breaking it down a little bit further for us is, of course, our Weatherman Purge. Thanks, Nat. Yeah, I thought 9 Class had really an amazing game, so I wanted to highlight some of the great things he did, because he had a little bit of a rough laning stage. This game playing Monkey King, getting back into his normal thing. Now, very importantly, he's basically trying to waste a lot of his opponent's time. They happen to get lucky and hit him with a rocket flare, and as a result, this is an easy kill on Monkey King if you can catch him before he manages to come off cooldown here. But because he jumps into the trees, they put all this effort in trying to kill him. This is wasting tons of time, and he's doing economic damage. So him surviving and then ultimately having a great fight over here is fantastic for his team. He's not dying, he's getting pressured, and ultimately his cores get farther and farther ahead. And how this changes as the game continues is basically because of the item of the tournament, the Helm of the Dominator. Now, Monkey King classically never buys this, but it's working out for 9 Class here because it fits his playstyle. He's trying to waste his opponent's time. He's trying to push side lanes where it's normally dangerous for somebody to farm. So he's taking care of this, and it's accelerating his team's growth in pretty interesting ways. This is a little bit further forward into the game, but I wanted to show you the kind of vision that P-Vision is playing towards. What they're doing is they're basically trying to make a big blockage on the map so that they can control. I should do it a little bit more like this. They basically get to farm all of this by themselves. And that space is going to be smaller than the left side of the map. So that means as the game goes on for 5-10 minutes or so, they're just constantly getting more net worth per minute than their opponents are. And this further gets cascaded because 9 Class is using his trolls in interesting ways. He's sending the skeletons out to spot where his opponents are. That means less of his teammates are getting ganked by pressure from the enemy lineup. And check out what he's doing with these skeletons as well. 19 minutes, 30 seconds in, he's even hiding the Dark Troll there. He's not necessarily pushing with it, and he's sending the skeletons to block camps, similar to what a Broodmother is going to do. So that's further decreasing the GPM that Heroic has. They have less of the map already, and now they're getting even less gold out of it. And this is why P-Vision started getting more and more net worth from this point of the game onwards and made their game just much easier to play. That is just insane to really think about, right? It's always been about utilizing the observers, and now we're wondering, Helmdom coming in, that's great for pushing out or stalling waves. That's something that you can delay the game with. But now there's a whole nother aspect to it of supports getting it, prioritizing what sort of creep they want, and now blocking cans with that's incredible. That is just incredible. I don't think anybody was thinking about that. Using the skeletons to block camps, like, that's one thing, is people can complain about Helmdom, and yes, it's running rampant, it's in every game. This is a high skill item. Like, to use at this level, there's so much that you can do with it. Yeah, normally you would only be able to do this if you're Naga.
If you're playing support Naga, you send illusions in block camps. Nature's Prophet as a position 4/5. He can also go and block multiple camps at the same time. But this also allows you to not get enough farm, because you talked about the lane pushing. Now you don't have your own camps. Crystal Maiden, Clockwork Pudge, these type of heroes, they want to be playing very active. They want to be on the other side of the map, and these are not the fastest farmers in the game. So P-Vision did a very good job choking them out of the map and not allowing them to get that farm. Yeah, avoiding fights, making sure there was no map for them. It feels like a lot of things are going right for P-Vision, but Heroic, one thing that I do know is on their side is a lot of the fans in the arena, and I believe Tsunami and Arvo are down there trying to check in and see how the fans are doing. I mean, as far as I'm concerned, I have sided with the winning team so far. Because Tsunami? What do you want, Avo? Look, I know you've already picked a side, but I think I have the larger side. I'm literally surrounded, by Heroic fans. Can I actually just show, 1 second, please. Please, can you please show to the crowd how much of a fan you are? This is what we are going to say when Astini loses the second game. If I cry, and then that's it. But South Americans, if there's something they know how to do, we know how to roar, South America! Let's go! Avo, what now? What is going on here? South America makes it to top 8. You just reappear. And yet I also find that P-Vision very excited here. They see the Oracle. Tell me the story behind this. Astini can do all the predictions. He do the best picks. Wait for us, Cafurtado. He knew to let the Pudge and the Clockwork through, and he beat it, Avo. What are you going to do about it? Okay. It's hard to compete against Astinissimo. It's true. He's also Brazilian. He's also part of us, okay? And as true South Americans, what we do is we claim anyone that plays well. Anyone that does well is from Brazil, is from Peru. And today, I want your whole stadium to roar for South America. Please, a big shout for the greatest Dota tournament. It's the International. It's an appeal to the crowd, but one that will always be very, very encouraged. Thank you very much, all of South American Dota. No matter what, no one's going home yet. We could see it reunite again in grand finals, but for right now, we're going to go back to the panel as we prepare for game number 2. Thank you both so much, Tsunami, Arvo, getting everyone on their feet, getting some more cheers out there. I know everyone is just cheering for some good Dota, and that's what felt like it really happened in that game number 1. Very good back and forth, whether you want to look at it on the deepest levels, Jenkins, or if you just want to look at it at a surface level and be like, yeah, Pudge under tower hook, I like that. Yeah, 52-minute game. It wasn't like a stomp either way. I think if we're talking, maybe like 5-6 months ago, P-Vision is supposed to stomp Heroic, but now we have a top 8 international stage game between these two teams, and game 2 could go either way, because I feel like that game, that went pretty badly for Heroic, given that they had their, arguably best strategy, and like it felt like almost none of their plays connected. Things could go a lot better. Like if Cavs can, work out the kinks, I think game 2, give them the same thing, they're gonna take it to them. Yeah, just shake it up, It's hard to say that, but it's not elimination. These guys are in the upper bracket. There's still so much potential for them. There's a lot of chances. It's not over by any means. They get to have this fun between the two coaches, really kind of like ego check each other a little bit, Lacoste. Yeah, for sure. I think Cavs, he did tweet it out yesterday that they are ready. All the prep is ready, and seems like, coming into the second game, I want to see that prep as well, because this one didn't really work out for them, especially against a team like P-Vision, who kind of managed to outmaneuver them on the map, choke them out real heavily. I want to see slightly more aggression. I want to see them create that chaos, because 10-15 minutes into the game, we only had 8 kills, and this is not how usually Heroic plays. So I want to see them try to put them in a position where P-Vision doesn't feel as comfortable.
Yeah, he's going to play a really important role here, deciding whether they're going to stick to their guns and make minor adjustments, or they're going to just completely change up their draft, right? Because we saw in the first game, they had a lot of problems dealing with the speed pushing of the creeps. You know, they needed something like, maybe something like along the lines like Darks. You know, we still plays Darks here. So you can have one of the core heroes just shadow pushing the waves out so that you can fight, because they like to fight. They like to kill heroes. Yeah. But if you don't push the waves out, you can't kill the heroes. To be honest, like, I don't think they should change anything up, because if a single smoke gets broken, like just one in a game, that's a blunder in my opinion. Because you know there's a Night Stalker on the enemy side. You know he just pressed ult. You cannot walk into a lane and press smoke. To me, this is a little bit of maybe pressure getting to them. Like, I guarantee you this is a talk that they had backstage. Yep. I guarantee you they talked about dealing with the Monkey King better. Maybe they ban the Monkey King, whatever. 9 Class is going to do the same thing no matter what. You have to find a way to deal with him with wasting less time, or just don't deal with him. Make your own plays. But if you're going to do that, you cannot just run your smoke into a Night Stalker. I think you got to respect that position force. Like the best position force in Dota history. You know, we're talking about Jarex, like Baboka, Jinkyu, these very annoying players, Boxy as well. It's very difficult to deal with what they're doing on the map because they understand the micro and macro, like, completely. They know how you're going to move. They can predict your moves. And this is exactly what 9 Class is doing right now compared to Schofield, who's a bit more of a polarizing player, I would say, who's playing much more aggressive. I don't think he's fishing for information as much as 9 Class is doing. I mean, that's like a very surface level problem. I think the true issue is the overall strategy. How are they going to build a lineup which allows them to cover more ground? You know, they have a lineup which, technically speaking, they need to snowball. They're going to kill heroes and they just keep running at you. But you can't do that if you don't have an all-rounded draft. So I think they probably have to look into that. If they don't change anything, I think the game is just going to end up the same way. That's true. It's easier to make the good plays and to not have to deal with 9 Class if you're also creating pressure somewhere yourself. I think sure he's like a huge problem, but he's not the root of the problem, I think. There's also a big difference, I would say, with the position 4s, with the itemization that they're buying. For example, in the previous game, you have Schofield rushing Aghanim Scepter, so you're really not getting the value out of the gold until you finish the Aghanim Scepter, which is 4.2k gold, compared to Helm of the Dominator, which is 2.5k gold, and the components that he's getting. And so he's coming online much faster, and we're also talking about them having an early lead, so he's utilizing that much better compared to the enemy position 4. Yeah, I was expecting an earlier Force Staff from him, to be honest, because if you look at like literally every P-Vision hero, all of them don't like playing into Force Staff. Like they have some circle that you need to force out of in the Monkey King and the Night Stalker, you know, Beastmaster Roar, things like that. But Schofield, I also respect that he's got his own way of playing. He doesn't care what we think. He doesn't care what his team thinks. He doesn't care what anybody thinks. He just plays his own way. Unfortunately, it meant that he didn't have much counterplay for his team. But he's got his own strats. The teams have had their time. We've had our moments to talk about those game 1s, the potentials we want to see for game number 2. But as we can see, our players are back in their booth, and that means we get to look forward to a game 2 draft. P-Vision versus Heroic Game 2. Upper bracket, no elimination on the lines by any mean, but Heroic definitely are going to want to bounce back to this one. They want to make it closer. A closer series is what everyone would love to see, and we've already highlighted a position 4, maybe even just the support picks in general, Winter, because they, in game 1, picked up that Crystal Maiden. Uncontested, and now maybe showing the reasons why. Yeah, I guess they probably really wanted maybe to make the Pudge the carry. That's why they picked the CM, and it didn't really work out. So this game, they're going to have to rethink their overall strategy. Because sometimes when you try to flex your heroes around too much, then it ends up being really hard to make the whole draft come together. They're going to have the Nature's Prophet now, which is going to solve a lot of their wave shuffling problem. This hero is global, so it's definitely going to be a very, very different game here. And it's also a hero that can deal with the Helm of the Dominator creep. With the Sprout, you can easily kill it. Mostly from the core role, position 4 doesn't kill it as easily. And P-Vision, after seeing what 9 Class did do in the previous game, they're not going to complicate too much. Having that 1-0 lead after game number 1, they can try to repeat what they just did. Yeah, on the side of Heroic, they actually value that Night Stalker being much more of an issue than the Monkey King. Yeah. And we did offer 2 different ways to deal with it, either drafting to deal with it, or just kind of ignoring him. There was actually 3. The third one was to ban him, right? Maybe they wanted to go for Puck again this time because they are on the first pick side, so they are probably planning to maybe 18 pick the Puck.
So yep, they banned DK as well. That also indicates the puck. So there's a very high likelihood we see P-Vision maybe on the 16-17 pick try to snatch the puck away if they think that's a good move for them. And removing Spectre as well, which means that Nature's Prophet is going to be played as a core most likely. This is not the matchup that he likes to play into. Heroic is the only team so far in the tournament that did play Spectre. Overall, they did win the game, so it seems like they know something about the hero that could potentially be really good, especially in this matchup, having that global presence against NP and try to punish him. I mean, it's also the fact that whenever you're playing to Nature's Prophet, you kind of want someone to be able to shove the waves away from the team and also join the fights, right? Usually we talk about Dawn, Underlord, those are the type of heroes, and Spectre kind of, even though it's not a very popular hero, but he can kind of do that with the ulti. Heroic was so quick on their side of this with the bans, P-Vision taking more of that time. They see what we saw, right, that puck. They don't want to pick it up for themselves, and they're really going to make sure that Heroic can't have the perfect setup for a puck game. I mean, this is also really, really good sequence here. So they know that the opponent is going to ban the puck, and when you remove the puck, Queen of Pain becomes very high value. This puck is a huge counter to Quap in the lane in the game. I will say though, Nature's Prophet traditionally has been a very strong hero at laning into Queen of Pain. So it does eliminate like an off-lane Quap potential. You know it's most likely going to go mid. I mean, 9 class was experimenting with position 4 Queen of Pain for quite some time in pubs. Maybe he'll do it here. We'll see. Yeah, this is the hero to catch the Monkey King in the game. You sleep him, you grip him, as long as you have some high ground ward, you see him. This is one of the best setups for killing a Monkey King. I'm interested to see if they still value like Clock Pudge. You know, I feel like they've solved some of the issues that we talked about with the Nature's Prophet. They did go to 52 minutes in the game. It was a relatively close game. Yeah, I would maybe lean towards melee position 4, maybe Marcy, keep that potential flex from the off lane, maybe even Tusk to have ability to save people, because right now you do have Bane with the Nightmare save, that's going to be good, and these heroes that I just mentioned even get more value after seeing the Shadow Fiend pick. Even Clockwork that you mentioned comes into a play for sure. Oh man, what a combo Bane Shadow Fiend is too. You can Nightmare sleepwalk somebody into the SF Requiem, and that is going to one-shot pretty much any hero. I mean, does this indicate the Nature's Prophet might be a support, or is just going to be a Nature's Prophet carry and an SF mid? I feel like it's analog calling for the SF. It's like his best hero, so I mean, other than Puck, which is out. Yeah, he's played it twice already in this tournament, so it kind of does make sense that it's leaning that way. I do think maybe just trying not to flex too much could also be a strength for Heroic. I mean, but at the same time, I feel like if P-Vision chooses to go for like some Tusk, Spirit Breaker here, those are heroes that are really good at punishing mid SF, right? So if you get like 1 or 2 kills on him in the laning phase, you could completely ruin his game as the SF mid. I mean, ET is kind of nice against Bane in a team fights. You can cancel the grip from far range. Amps up the Quap damage. It's also a great hero at securing lane for Satanic, no matter what. Like an ET is gonna do well. Yeah, not to mention the runes though. I think the rune fights are going to be extremely important in this game if the SF is going mid. You want to win the rune fight, so you need suitable supports that are very strong at using their body or they have stuns to secure the rune. And I like this. They just picked Phoenix on 17. Not showing where the Phoenix is going to go, not showing where Monkey's going to go, so having the flex open between potentially 4 or 5 with Phoenix and ET, and also DM is the one who did play offlane Phoenix. We saw 33 played as well, so definitely a hero that could potentially come. It's a scary lane, no? Phoenix and Monkey King. Yeah. If your SF is carry right now, you're going to be feeling the hit, right? Yeah. Or even a Nature's Prophet. Even Nature's can die to that. Does Phoenix really hit that archetype? Because we talk about it so much. DM kind of gets left alone in that lane, right? We're probably going to see 9 class on a Monkey King again. Is it going to be okay for DM on this Phoenix? How much? I mean, the thing with that is you don't really need much help later. As long as you get through your weakest phase, which is, I would say, the first couple of levels, especially level 1. Yeah. As long as Monkey King is there, he helps you secure your couple of levels, you get the Lotus. I think Phoenix wants solo levels. You want to get to your level 6 as quickly as you can. And I think Monkey King could actually just allow you to do that, and he just runs around and ganks, especially the SF mid. I think you're pretty tempted to pick Snapfire here, right? Into the Phoenix, kill the egg. I think it would also do pretty well in lane against like Elder Titan, position 5. At this pick, you want to use the 18 on support? Maybe the next pick, but it's probably not going to be there anymore after you pick the Mars.
So then what is the Mars adding for value for the heroic draft that is slightly better than that snap? They need team fight, plus they need someone to buy pipe, I think, against this Phoenix core, potential Phoenix core. Right. I mean, Mars destroys Monkey King in the game. Like, you drop the arena, and it kills all of the trees around the arena, as well as in the arena. Yeah, so. and you don't have the old facet, those 4 seconds that you could stay out of the Wukong's command, so one spear could push you out. It means that your Wukong's is gone immediately. I mean, you also kind of have a combo, right, with SF. You lock them in the arena, then he fears them to the wall. Oh, yeah. That's pretty nice. That's a crazy combo. Like, their team fight is incredible in this game. I mean, I still think Snapfire is amazing. It's like Snapfire, Mars lane, arena into Snap ulti. I'd be very shocked if P-Vision lets it through. There's a lot of things that they're going to have to think about for themselves because it's the same issue. You don't want a tunnel vision that they are looking for a support. We have said that it is most likely going to be a Nature's Prophet that is in that core role, but you don't want to oversight of a support Nature's Prophet either. No. Yeah, you never want to like lock something in. I mean, especially hero like Nature's. It literally was played as a support just like 2 weeks ago. That was you. I was playing it a lot. Yeah. I'm still playing it as a support. It is still a good support. It's just that with the prevalence of Dom and being able to, kill the creep as a core very easily, it's like a free Midas. It's a lot more of a core these days. But when you look towards the picks winter, do you think there's more impact coming from another core hero for Heroic, or more impact in that Snapfire that is still... Probably the Snapfire. I think the Snapfire just solves, the egg problem, and it also kind of gives you more damage into the arena. So it feels very natural to go for the Snapfire here. I mean, they've opted to ban out the Silencer. I mean, it's kind of okay. It would have been a pretty nasty Silencer pick. It's like super high win rate against Queen of Pain. She hates playing into Silencer. It's so much magic damage. And then Phoenix as well. Yeah, both the bans are kind of to protect the Quap in the game, with the Abaddon to remove the poison. But I still think Snapfire is like more important than those 3 heroes. I think I'll be okay if I'm heroic. If I'm taking that trade, I'm fine. The only thing is, like, it's a question of, does Schofield want to play it? I mean, he does play it in general. Like, this is one of the heroes that he came onto the scene playing. Mm-hmm. He's been enjoying mostly melee heroes in this patch. If they feel like they need a better 5 with Shadowfiend, they could run Bane as a position 4. Yeah, true. Because there's a flexibility. You could still play NP from the mid lane. This is doable. Disruptor? You want Disruptor? Huh? Do you want Disruptor if you want to pick a 5? I'm still leaning maybe towards melee position 5s if they want to run it, with the Bane position 4, and then you have Shadowfiend from the mid lane, NP with either Tusk or Marcy, even Clockwork that Jenkins mentioned. Yeah, that will actually make sure that the lane is a lot more stable for the Nature's Prophet or the SF. Well, with not a lot of time left, Terrorblade's the last ban for themselves, and it feels like they still haven't solved exactly what they want. Okay, chat. Nazdáreček všetci. Does that instill faith in you, Jenkins? I mean, I still think Snap is just, it's the most obvious. Oh boy. And they go for Ursa. So, okay, we'll see Nature's Prophet support position. Počkaj, support prophet toto. It's very hard to predict. So what's the idea here? So he can actually mirror the Monkey King moving around the map? And you kill the egg. Like, we were talking about Snapfire to kill the ten egg. heroic line-up, jakože... The best core of the game. Nechceli hrát, to je, jakoby přijde mi to trošku overcooked. Přijde mi ten heroic line-up overcooked, jako nevím, či jsem úplně sám. Pár věždovci budu podle mě hrát kvůli toho Fénixa na ovku, ale zase je to, Urzič je jakoby egg killer, no. By tomu Fénixovi je to good, ale ono to není dobré na laning phase proti tomu Fénixu, potom to může být OK. Ale Fénix plus Monkey King je OK, teda si tam můžu zobrat carry. TA, to je sataniková TA na carry. Povedal bych som, že budu veľmi spokojný. Chlapci, DM sa teší na svojho Fénixa na oplinke. Počujem tam normálne výskajúcu arénu celú. Ideme spoločne na Game 2 chat. Neskutečne ešte raz ďakujem za tú vašu obrovskú podporu. Nelenže vás tu nachádza kotel, dokonca nejaké tie nové followy tam tu teda pribúdajú a možno ľudia akoby ešte raz našli tento náš kanál. Tu vidíte. Celý SA crowd. Zatiaľ som tam žiadnu českú ani slovenskú vlajku nevidel, chat, ale to príde, to príde. Hlavne, keď tam bude hrať Oliver, podľa mňa. Oh boy, oh boy. Yeah, I agree. I think P-Vision's got a really good
mid-game timing for sure. But if it does go late game, if Heroic can get there, like SF with Mars Já Arena, jsem tam, nevidíš? damage, like Jo, ty jsi tam někde v Ovani, jo, Bordelmaster, alebo jak? The question isn't also just can they get that. Do you believe Chat, budeme mít jakoby minimálně možná, nevím, či budeme mít rozhovor, alebo nebudeme mít, keď tam bylo předtím jakoby ten změněný. And they also have Já se ale nevím dočkat. Jsem vedle Jumáka, no jasně, jo, ty jo. will allow them to scale. You can still get the items, you can push out the waves. This is the problem that they'd have in game number 1. Shadow Fiend, he two-shots the wave, Mars as well with Oliver som já, na to nezabudaj. So I don't Momentálně si velmi nepodstatný Oliver, bohužel. Máme to trošku jiného podstatnějšího. It is what it is. I think P-Vision's draft checks all the boxes with the explosive damage, Roche taking potential, all the objectives on the map, and being able to fight when Heroic wants to fight as well. Peter, when you said that like Monkey King was kind of trying to target it as a bit of a band-aid patch, right? You're not really fixing the chlapci jsou podle solution. mě víc než jako ready. Jumič na tom Urzičovi, jako musím povedať, že minule tam hrali 1v9, teraz má príjemnější item, má dobrý item carry to carry matchup, ale ten byl minule OK. Príjemnější celou tu hru, protože může to Fénixa tam jako vykantrovat. Ale já si myslím, že heroici mají overcooked lineup. Podle mě je to overcooked. A very close series. You don't exactly know where it could lay either way. P-Vision up against Heroic. I do know that Heroic, they're gonna need a little bit of. Je tam rozhovor, dobrý. Slux tam je už ready. From the crowd, you mean? Šup, chlapci. Or you? Yeah, let's go Heroic, game 3. So we can get another punch. Let's get another punch on the menu. I was hoping for a little More bit more, chances for Crimson Witness. Let's hear it for Crimson Witness and Heroic. I believe in this P-Vision draft, I'm going to be honest. We're going to go down to the coach because I feel like that's someone who could definitely give us more faith in Heroic. Jenkinsov hype ball, Absolutely. We are here žalud with level Caps. teraz. Caps, welcome back again. Hell of a game that you guys played last time. Really fought till the end there. And KJ position 5 propet. You did give them their iconic Monkey King again. Do you think that the Mars will be enough to deal with that, or did you have any other plans for that? We think that the hero is annoying for sure, but if we worry about a hero just because it's annoying, the draft gets too hard. And I think this game we have better tools to deal with it. And we could have won last game as well, right? You guys saw it. It was close. Absolutely. It was a hell of a game. So how did you get the guys out of that mindset? Because it really was a back and forth. You guys did great. I don't know any words that you said to them, like, guys, drop it. Let's get into the next game. We usually just try to be as direct as we can about the things that went wrong and cheer them up in general, like a good friend. I could definitely tell that you guys are big homies in there, and obviously against a team that you know a lot about. The crowd, I don't know if you saw them, but they were absolutely screaming out for you. Heroic fans, you still out there? Jsou tam. There's way more than expected. Tam paní na mobile relaxovala. South America far, but they're here in spirit, and they're ready to see you win this one. Bring it to a game 3. Are you ready for that, my man? Of course. All right, let's bring it into the game and see if they can make it. Ideme pekne krásne in-game, dámy a páni. Poďme sa pozrieť na tú ukážku Doty. A či sa dostaneme reálne teraz pekne krásne. Poďme sa pekne krásne hlavne pozrieť na to, či sa dostaneme do hry číslo 3? To je tá hlavná otázka momentálne. Trošku si to tu teraz nastavíme, čo sa týka toho zvuku, aby to bolo doladené dobre. Uvidíme, ako to tu vyjde, ale malo by to byť podľa mňa úplne podľa predstav. Dúfam, že mi tam napíšete napríklad jeden poriadny smiley face, ak si tu akoby krásne usadený pri samozrejme tom sviatku. Za mňa majú P-Vision, ale tentokrát proste menej overcook draft. Je pravda, že ten Urzič by mohol proti tomu Fénixovi fungovať dobre aj proti tej TA, keď to není najhorší matchup ever. Ale uvidíme, či teda bude spôsobovať position 5 Nature's Prophet. Mohlo by to byť greed, mohlo by to byť zaujímavé. Děkaj, neviem, čo tu robíte pejsci spolu, ale dúfam, že to není nič nekalé. Běžte si lahnout obidva, běž si lehnout, Fred, běž si lehnout. Běž si lehnout. Ready, no. Tak, usadili sami pejsci obidvaja. Môžeme pekne pokračovať. Maťo, tu prišiel takisto pekne ešte niekoho obdarovať. Nádherná práca.
Oni sú vybehaní akoby z rána a potom budem musieť, akoby to Gabča keď príde, tak plánujem akoby ich zobrať aj na hřište. Prvýkrát, akoby ju tam niekde akoby to, takže ona Gábuška by mala prísť podľa mňa tak do 3/4 hodiny a zatiaľ sú OK. Ja som ráno ako vstával fakt, ja už aj neviem kedy to bolo, ale bol som asi, no neviem, 50 minút s nimi vonku, akoby ráno s obidvomi, poctivo, kým ešte Gábuška spala pred prácou. A sú úplne v relaxačnom móde obidva, ako teraz sa už trošku budú ako prebudzať tu, ale inak je to Gucci. Ale popravde, títo pejsy, a hlavne tí, akoby po tom, čo tam zvládla tú, by the way, 3-dňovú cestu, som sa potom nakoniec pýtal, a je to 3-dňový transport z toho Írska, jo, ako celkovo. A je to normálne automatým tunelom a tak, Jumič tu, ale očividne odovzdá rýchlejšie first blood ako čakal. KJ mu tam bohužiaľ úplne moc nepomôže, nejaké tie sprouty na bonusové ako tanga lepšieho typu. Zatiaľ fungovať nebude, ako som povedal, ten Phoenix je veľmi silný laner proti Urzovi. Neskôr by tam ako samozrejme s tými overpowered hitmi, dobre, ako jeho Phoenix, ak by mohol byť v problémoch, ale toto vyzerá, že by tu DM mohol trhať. Oj. Nevíte náhodou, či sa to bude dať nedelu kúkať niekde v finále v Brne? Áno, Jahio, v L2P v Brne. L2P, nájdi si to tam, je to hneď pri námestíčku s čiernym dildečkom kúsok. A tam už je to akoby pekne, krásne, neviem, či to tam už teraz majú, ale pravdepodobne to tam akoby, dúfam, majú akoby pekne live, neviem, či sa tam niekto nachádza, alebo nie. Opravde som to akoby úplne nekontroloval ako teraz, ale všetky 4 dni. Ne, Jeníku, čo tam? Jeníku, ty si... Ježiš, ty si normálny, asi, ježiš, tak nie, asi normálne rúpne z neho péro, ja ho timeoutnem na 30 sekúnd. On tam proste ho... No, normálne mi je Jeník, proste klasický, ty vole, volek, toto tu. No, anyway. V L2P budete môcť pozerať takisto Dotu, dávať si tam nejaké pivečka, jedla, whatever. A takisto tam budete mať nejaké tie súťaže o vieci od partnerov aj priamo tam. A ja tam budem, v nedeľu večer po finále prídem aj s Nerou. Pozdraviť pekne. Jumič dole medzi tým, ale bude huntený ďalej. Tentokrát sa mu podarilo síce z tohoto zdrhnúť, ale ten pressure bude pokračovať ďalej a ďalej. Na mňa heroici majú fakt ako teraz veľmi clusterfuck line-up, ktorý tuto síce teraz nejaké tie veľké sprouty, alebo teda tie veľké tanga, ako vždycky z toho sproutu môžu prísť. No pekne proste sa ale starajú iba s urnou na to, aby toho Urzu furt rubali. No to on je nápadný glyfík, pravdepodobne možno na ten middle, aby si tam ako niekto pomohol. DM tu medzi tým ale pôjde kľudne pressurovať ďalej. On vie, že čím menej má HPčík, tým bude dávať viac damageu. Teraz sa iba prešiel okolo, odovzdal tam niečo navíc. Nineclass tu bude môcť teraz dostávať zo pár hitov, teraz sa chce ešte otočiť do Jumiča, na to zatiaľ nemá damage. Ale Jumič tam dostane ten minusový attack speed, DM to trafil, ten jeden Revenant stačí. DM je Master Phoenix, kurva! Ten povstáva from the ashes a ukáže, asi celé jesej doťažne vapor brekyte to možno na dlho úplne nebude, chlapci. O 5:00 3:0, 2000 gold lead, na mide pozrite ešte na ten advantage, 15 denajov pre tú kvopku, chudák, to SF-ko tam dostáva náklad. Na vrchnej strane medzi tým Asotanek samozrejme 15 denajov tiež. Normálne pane Vítovci u Lázitovajú vyhrávajú všetky 3 linky heroici. Tento je clusterfuck line-up, so zvedavý, ako teda idú na dohromady. Teraz si tam pekne obídu aspoň Nineclass, tento dole schoda na strom a dokonca ho ani KJ nenájde. Jednoho kuríra si zobere, ale myslím, že grať Dotu asi nebude easy. Ďalší kill s urnou, to je proste dominating 4-0 a z toho všetky 4 killy na ten Phoenix. To je úplná dokonalosť. L2P som myslel, tam je neskutočná atmosféra. Áno, Jeníku, správne, tak toto má vyzerať. Well played. Jo, v nedelu sa tam objavím akoby po finále aj ja, chat, pekne. A prídem vás tam ako pozdraviť aj s Nerou. A trošku akoby si tam dať nejaký mini after, keď to nebude nič veľké a budem pravdepodobne trochu unavený, ale celku sa na vás teším. Vidím koho tam, uvidím pekne krásne k tomu. No, medzi tým teda sa snažili tu zase heroici zobrať aspoň ten prvý kill, ale vôbec. Do 6. minúty majú síce HS propeta, ktorého si tam urvali, ale za mňa na tej support pozícii to je oveľa slabší. Ten impact celkový oproti tomu carryčku je podľa mňa fakt bad, jo. No one si tu akoby medzi tým ten mid úplne ničí. Jako teraz sa už konečne to SF-ko dostáva aj tam tých lesok ako niečomu lepšiemu. Schofield medzi tým to teda pôjde obísť. A heroici fakt chcú v tej trojici niečo ako nice. Ale proste pozrite na to SF-ko, 2200 network, ten je rád, že rád. 4 killy tam budú hlavne proste, aj keď tam má ako ten Phoenix, povedzme len 25 krepov. 4 killy mu budú dávať na prvú pozíciu, podľa mňa network úplne easy peasy.
No, Jumič bude ale zase ten hantený. Zase jeden nenápadný Fire Spirit navíc, aby mu to tu urvalo zase kúsok HPček. No, na Marsovi medzi tým sice tuto jako Vysproš takisto jako nějakých 25 krepov má, ale ten lásitovací battle ani nemá jako plně vyhrať. Schofield sa tu dobre teraz schoval, že by ukradl tu Wisdom Shrine, tam ale ten Monkey King bude podľa mňa viac než včas. Už si tam poskočí, on ho tou Nightmareou môže ale dostať mimo toho, pekne Schofield počkal. Nádherná práca. Obidvoje tie expy sú tam pekne pre Team Heroic. A keď nemajú ani zďaleka teda nejaký gold lead, alebo nejaký ten kill na svojej strane, teraz aspoň ako dvoje expy sú ako Gucci. Aspoň niečo, proste fakt ako to potrebovali chlapci na to, aby tam niečo teda porobili plne. Uvidíme nejakú túto hru, bude mať ďalej umiť timing, no. Ja si myslím, že toto fakt ako nebude príjemné, neskôr bude musieť ukazovať ten fokus na ten supernova timing, povedzme, a placement. Nineclass medzi tým už tu dole scouti, tam videli jednoho, Dukali sa tu pôjde napojiť tiež, samozrejme, že to na Nineclassovi by the way zase bude dominátorka. Medzi tým teda ale pôjde preskočiť Schofield a k tomu tu sú zatiaľ síce iba tí dvaja supporti, Fenix sa môže k ním pripojiť, nakoniec si povedali, že srad na toho Bane'a, možno DM bol moc ďaleko. Nakoniec z toho nebude taký veľký pressure. Ten problém je, že Whisper zatiaľ nemá absolútne ako Satanika vyhnať. Ten tam má 67 krepov, 25 denájov. Whisper proste stragluje niečo vôbec zobrať. Jumič tu môže farmiť akurát tieto vzdialené kempy, aby sa vôbec niečomu dostal. Nebude to ale ani kornokópie, bude to akurát tak výlet domov. Stále sa tam ešte musí báčiť, že náhodou niekde mu neskáče nad hlavou Monkey King. U 8. minúte. OK, najrýchlejší Spirit Vessel, aký sme videli zatiaľ na TI. OK, DM proste ten tam ale bude vymazávať teraz so Spirit Vesselom a jedným Fire Spiritom proste nazdar. Tam vymaže reálne hoci koho z nich, Schofield tu medzi tým už bude zase teda vyčmuchaný na jeho misii zdržovania. Už dostane ale pekne Stompík na Gebulu, Nineclass už tu pôjde teraz zdržovať tiež, Boundless stále šetrí, aby nemohol proste podľa mňa vyportiť. Ale zdržuje tu Schofield, dobre, to je presne jeho zóna, je takto odťahovať proste, aj keď ho Nineclass bude teda chaseovať až do Aleluja. A už mu niekto portí na pomoc. KJ tam dokonca naznačuje, že tu Nineclassovi to pôjdu skomplikovať. Nineclassovi toto podľa mňa ale úplne nevadí. Jo, tu ako relaxuje iba Schofieldovi, občas hodí nejakú tú facku do Gebule. 2 wavy už tam má Schofield za sebou. Analogovi tu ale medzi tým získava čas, jo, no je to fakt space. Jo, reálne ten Monkey King, už sa na to možno chce vyzerať tu fakt ako ten movement speed build na Baneovi. Funguje, toto je Schofieldova práca, toto je jeho typická zóna jabbaitiť. Analog, tam teraz ale narazil podľa mňa na chvíľku do Nova, tam sa ukázal aj dole. Nineclass stále ešte tam má Schofielda, no nenechá uportiť. Pekne, Schofield, Kvelinou ho teraz hodil, ale už tu prichádza No One. Ja myslím, že nejdeš chlapče nikde, môže skúsiť teraz vyportiť teoreticky. Ale nemá ani port, aha, tak nejde nikde. No One si proste zobere kill. Dole medzi tým, ako prichádza Whisper, možno niečo pozdraviť DM predsa len. Teraz nebude mať cooldownu zase tak moc tú supernovú, ale nestihol nahodiť. Whisper prišiel dobre. Tam aj tak by pravdepodobne Jumič ako pribehol včas a by to moc neurobilo. Nakoniec si tú supernovú teda ako nechá, ale toto je veľký kill. To je prvý pre heroikov, ale je veľký reálne. Oh boy, oh boy, oh boy. Tak, 3000-ový gold lead, ale je stále podľa mňa velice dobrý základ, jo. Uvidíme No One, aký bude teda hitovať ten Blade Mail timing. Dneska sme videli najrychlejší od tej XM-ovej kvopečky a rekordný. Tu ale čakajú zase dobré, už tu jako Monkey King minimálne bude zabezpečovať, aby tam žiadne prekvapko neprišlo. Jump príde práve na toho Bane'a, chudák Schofield. Neskôr bude mať podľa mňa problém proti Dukalisovi tam niečo vôbec vykástiť. Teraz ho netrafili síce úplne dokonale, ale tu pekný deny, analog, dobré. Prišiel, nahodil jeden deny, nedaroval tam žiadne bonusové goldy pre pár Viždovcov. Nič to ale neznamená, nemení na tom, že Satanik tu bude 100% vyhrávať brutálne farm game proti tomu Early Urzovi. Kým tam nebude to Battle Fury, tam je to jasné, pozrite, to je dvojnásobok! Môj bože, on už teraz má skoro 500 GPM. Jo, tá TA bude proste nezastaviteľná, už za chvíľku akoby budeme prvé kladivo z toho Dezolátoru, tam ešte proste Jumič ani nepremýšľa na tom Battle Fury. Túto hru to nebude žiadny 13-minútový timingu Jumiča. Jo, ako 3590 network, to je medvedík nečistotný, ktorý sa neumýval celku dlho. No, uvidíme, či to bude akoby Asmon level, alebo tu akoby pekne po 11. Budú tentokrát heroici hľadať veci. Jo, ako Whisper, ide tentokrát ten Eul build z prvej.
čo jako, podle mě proti tomu line-upu celku jako dobrá choice. Nebude to sice možno tak rychle blinká, ale stále s tím jako môžu setupovat věci. No, tu Sataneka jako pekne bude ohlodávat sám, ale vie, že mu tam jako nič nespôsobí, žádný velký gang tam neprichádza. Viem tým, že vyrašoval ten Spirit Vessel, hned potom chce urobiť teda travelu, aby sa prostě mohol nachádzať všade. Tu ale väčšinou ten najviac game breaking early timing u Fénixov na offlinke bývá tá Shiva. Jo, je to samozřejmě choice, že by tam možno mohol urobiť nejaké greedy midasky alebo niečo, ale popravde tejto mete som celku čakal, že ten Fénix tam bude mať tú dominátorku. Ale možno to nechceli jakoby úplně proti tomu Urzičovi a podobně tuto hrať. Budem to stačí na tom Monkey Kingovi samotnom. No one už tu ale zase ide vyháňať ten Bejnoš. Je většinou to, čo tam pohantievajú. No, analog medzi tým, jako za chvilku už bude mať Yashu, to bude taky ten základ. No a samozřejmě Yashu Kajo, potom Blinku, nějaký to BKB, klasiku. Ten Requiem většinou bývá jako fakt nějakým Magarimom, samozřejmě refresherom late game, double BKB. Samozřejmě huge as fuck, to jako ne, že ne. Spolu s nějakou arénou, ještě s tím hitujúcim jako Urzičom. No i tam jako scaling heroici určitě majú. No ale budú musieť jako zobudit to tempo, jo, a niečo tam nájsť proti tomu Monkey Kingovi a podobně, ten Phoenix je celku slippery target, ale majú tam už Fiend's Grip. Tu by DM mohl dostať prekvapko od Schofielda, no, tu príde rovno Fiend's Grip, pekne je to ale prerušené. Monkey King tento zabezpečil DM, tu bude šetriť ešte celú dobu tu supernovu, tu môže iba vyhodiť teraz na damage z diaľky, keby chcel, ale vyzerá, že iba Fire Spirity budú možno stačiť na analog, ale teraz tými raizami, dobre tam rozsekal aspoň Nine Classa samotného. Trade-off to bude teda 1 za 1. Support za support. DM vyzerá, že by tu chcel ešte niečo ďalšie robiť, medzi tým teda Satanek tam ešte KJ-ovi nahodí nejaký nenápadný tip. Neviem, čo tam ako momentálne teda chlapec porobil, aby mu tam to malo prísť. KJ totiž ide urobiť Spirit Vessel teda, tiež na strane toho Natura, a on mu tam zavardil obidva tie vrchné kempy. To urobil KJ. Aha, chce tam Satanekovi trošku zmenšiť ten jeho farm speed, ten ale si teraz pôjde trošku nejaké iné goldy vybrať, budú práve z Vespra, na pár hejtov padne. Lázic si dobere si ten Nine Class, ale to ďalší Spirit Vessel Charge, DM s travelami už momentálne bude samozrejme všade, myslím, že teraz to Beko naklikne možno nejakú tú poriadnu šivu, možno túto hru ešte nejakú tú defenzívu tam uvidíme. Ja ale si myslím, že prostě heroikom sa to začne komplikovať a komplikovat Satanáš. Ja prostě tu má skoro 7600 network, ten Urzič už tam sice preskočil zo pár kórov, ale je to level 9 Urza 5400 network. Je to 14, tam určitě nemá ještě ani to Battle Fúro chlapák. A před 14 sa práve ide bojovať do tu Wisdom Shrine na ľavej strane. Jo, bude tam mať Novan ešte k tomu Invis, po Schofielda si prídu samozrejme s tým Monkey Kingom. Schofield to pekne síce zhodil, jo, ušetril možno málinko, ale Dukalis medzi tým už tam vybojoval aj tu Shrinu. Vyzerá, že tu ho pôjdu teda obísť, aspoň ten kill z Dukalisa si zoberú, ale ten im ukradol XP a na mide padol Schofield, takže je to síce trade-off, ale toto aj tak vyhovuje podľa mňa jednoznačne P-Vision. Satanáš hlavne, on za chvíľku bude mať reálne už celý ten dezolátor, už ho jako má, len sa mu to musí jakoby úplne celé doručiť. Jo, Vesper ani jakoby bez arény teraz nie, že by to bol úplne tak nebezpečný a mohol by tu niečo vytvárať. Tá Eula mu konečne príde, čo je OK. Jo, ale reálne vymysleť nejaký move proti tomu Position 4 Monkey Kingovi alebo proti tomu celkovému archetypu, čo tu hrajú P-Vision, mi príde tento matchup pre heroikov hrozne bad, jakože tímovo. Protože prostě Nine Class bude každou hru hrať tých Position 4 Slarkov, Monkey Kingov, věci, čím tam bude jednak rozťahovať minimálne jako dominátorkov, alebo bude prostě hľadať to, keď ten enemy tým chce skúšať nejaké smoky, brániť tam jakoby pozične tie kóry a občas sa jakoby možno nechať vychytať, jako čo sa dialo aj túto hru. Ale prostě na tom Monkey Kingovi oni nenašli žádný big move. Teraz tu nenápadne pekne doportil KJ, aby tam vytvoril takýto nepozorovaný vision. Neprezradil to tam ničím. Nine Class tu ani samozrejme nemal ako zahliadnúť, ten ale s dominátorkou. Už tu pôjde odťahovať tú midovú waveu pekne, buď si to tam jako donese k tej kvopke. No, uvidíme, čo to budú vytvárať. Jo, zase P-Vision, ale prostě defaultne si bere už 5000 gold lead. Jo, na midě si to bude fakt jako free lázitovat tuto pan Nine Class. Trošku mu to tam komplikuje ten katapult, ale inak je to všetko OK. SF-ko sa tam ale ukázalo na chvíľku tu s posúvačkou. To prostě prišiel pekne setupnúť Nine Class, to môže prísť Requiem, ale ten je na nič k nicotnému hovnu. Ani to kameraman nestihol ukázať, teda jakoby teraz by som bol rád, že keby som to dopadával jakoby pomaly sám, ale pre 16 jakoby pekne aj tak som videl ten jakoby samotný šiat. A pekne to tam Nine Class nachystal, jeden Wild Wing Ripper, to SF-ko je prostě free kill, jakmile mimo pozície. A za mňa sa to jako nezačne úplne jako lepšiť.
Satanik medzi tým to teda Vyspra príde to ako trošičku síce vyhnať preč. Ako iba cez tie trapky to drží a Dezolátor už je tu. Jeho Early, ako za chvíľku možno Roche, Early Tormentor, tie Early killy k tomu, tam ako Urzič. Už myslím, že pekne mu to Battle Fury ako svieti. Jo, ako tuto v 16. minúte Dalitor bude mať dokonca aj tú blinku, takže Jumic zase ako doručuje celku OK. Jeho job je ale sa postarať o tú supernovu, keď sa tam bude chcieť zapojiť hlavne s tou blinkou. Odkiaľ si do Slovenska? Zo Žiliny som, chlapče môj. Satanik už tu má akoby dokonca novú centru. On tam proste KJ naportil, aby tam hodil novú centru. Mercy, please! Satanik, proste už aj KJ sa tu proste z Position 5 propetom stará. Aby Satanik tam nemal proste kempy. On aj tak má ale 10,300 net worth. Heroici idú ale skúsiť dole nejaký horkokrvný move. Nevyčmuchali ale momentálne nikoho. Sa nachádza DM povedzme in the neighborhood, ale museli by byť rýchli DM stíha v pohode odísť. Ja myslím, že už tam má pripravenú aj celú tú failu navíc, ako vravím, ten Shiba timing bude to hlavné. KJ ale zase na druhú stranu treba akoby mysleť na jeden element, že keď všetky centriny miniete na to, aby ste si tam ako povedzme ako dookola proste nejaké tie campy enchantové a tak ako bardili, tak potom ako ten map control tiež ako nemusí vyzerať úplne podľa predstav. Jo, a práve potom nájsť niečo ešte proti tomu Monkey Kingovi, ešte keď tam ako niekedy nemáte úplne na skontrolovanie nejakého devardu. Je to veľmi komplikované pre P-Vision, podľa mňa tu niečo ako nájsť na mape. Jo, pre nich sa nedá teraz hrať úplne Dota, aj keď tam majú arény, aj keď tam za chvíľku budú mať na Jubičovi, už možno ten Blink, majú tam čo Schofieldov, Bane, Fiend's Grip, ale ten sa nedá hrať podľa mňa proti tomu Eldrovi, ten môže stáť iba vzadu, vždycky to tam zadupne, keď tam príde hocičo, popravde tam hodí ten Red Splitter z diaľky, keby náhodou. Vidíme, či tu teda vyčmuchajú niečo P-Vision. 9 Class tam už v tom enemy lese pomalinky čmuchá. Pravde sa tam blížia k timingu, kde by mohli teoreticky niečo prekvapiť. Nakoniec z toho smoku nebude nič. Už tu pôjde pekne farmiť Mr. 9 Class, tu ale Jumic akurát ho stretne. Pekne zase stihol 9 Class pohodičke odskočiť preč. Dark Troll Summoner odíde Schofield teraz tesne. Nebol schopný úplne to vychytať, skúsil to Kvelinou, ale tesne vedľa. Bohužiaľ Slippery 9 Class zase annoying boy. Ale funguje to podľa predstav. 6000-ový gold lead, teda momentálne od 18. tu ale našli nakoniec tohoto preskakujúceho pána, konečne punish na otravného chlapáka. Ten problém je, že aj tak akoby s tou dominátorkou tam bude proste púšovať ďalej, nemôžu si tam zobrať z toho žiadny objektív, je to síce dobrý kill a bonus pre Jumiča. Medzi tým tu ide čo robiť zase KJ? On tam Tukalis čaká, KJ ide zase to zavardiť, mu to ide bloknúť trientami, ale oni na ňo počkali, KJ. On ani tam toho trienta nenechal, aby to vyblokoval, KJ. Tak ho tam na porti odovzdá život, ešte tam nenechal ani toho trienta. King Jungle, nebude úplne King of the Jungle. Teraz Vyspra sa tu ešte prišiel ukázať na tej vrchnej strane, má tam síce ako pripravenú tú blinku. Ale tuto ako mi príde, že heroici ako vôbec nevedia nájsť nejakú fazónu. Tu Vyspra nakoniec bude proste skočený, vychytaný, žiadna defenzívna blinka tam proste nepríde. Sonic Wave easy peasy, nazdar. Ešte 9 Class, tu medzi tým vyčmuchal takisto aj analóga navíc. To sám nemôže úplne možno tak jednoducho zdržať, snaží sa. Tam tá kvopka sa blíži, ale nepríde podľa mňa včas. Sonic Wave tam síce úplne neostáva, aj tam Jaša Kaja pre analóga, ten cíti, že potrebuje BKB, aby to mohol niečo spraviť. Tu ale si Parevitovci podľa mňa potrebujú ísť po niečo iné. Rošan sa bude presúvať za 13 sekúnd práve na tú spodnú stranu. Tu potrebujú čo najskôr sa toho Rošana zbaviť. O toto nemôžu, ale podľa mňa teraz heroici fighty nemajú tam Marza 18 sekúnd, to je dobrý move, ale už sú iba 3 sekundy času. P-Vision vedia, že to nestíhajú, Satanix pôjde navrch nakoniec. Toho Rošana budú musieť nechať ísť dole na polke HP. Pre heroikov, toto je ale obrovská vec, obidva týmy, či už je to ten TA line-up. Do tejto hry samozrejme veľmi podstatný aj kvôli tomu tretiemu oku, third eye. Tam budú vedieť, kedy sa spavnuje presne Roš, keď tam budú tie random respavny a enemy tým bude musieť guessovať. Vlastne nakoniec Satanik pôjde po objektív aj tak, pôjde po Satanáša. Sám, teda pôjde po Tormentra, sám si to tu Satanik pôjde vyrúbať, no problémo. 9 Classovi vychytal free shard na Monkey Kingovi, tá najväčšia dokonalosť, aby sa mohol presúvať cez tú jeho kládu. Tu ale Vesper pôjde sa dať práve kvopečku, Blade Mail síce je tam aktívny, Requiem by ale mal byť iná spolu s Fiend's Gripom, ale počkať! Už to si myslel, že ten Elderstorm to zastaví, Dukali zastavil dvoch, nezastavil tretieho. Schofield zoberie teda nakoniec veľký kill na kvopke. Otázka je, čo za objektív si z toho heroici budú môcť zobrať, minimálne tá midová tier jednotka by mohla byť Juicy. Tu medzi tým ale počkať Jumic a hlavne ten Roš je podstatnejší, 9 Class tu ale stihol ešte tým Kentaurom schovaným, aspoň trošku spomaliť, dokonca tá Supernova ich tu takisto vyženie preč, iba ten Magic Damage na Schofieldovi ho vyženie do prdeli. Ale je to Supernova minúta len na pozíciu.
20 sekund tam samozřejmě nebudu mít úplně pár běž do ty rukovku. Chci ubránit tohoto Roša 100%. Nightglass zase na ten sneaky spot si tam schová toho Satyra, ja, tak aby ho neviděli, keď to tam jako iba tak obídu. Ja, jako Schofield tu může jako vyčkávat na boku, čakat, či tam nepůjde možno nějaký smoke, či tam nebudu něco vytvárat. No, jako Jumič. Jo, chce ísť, dokonca vyzerá to tak Basher pred backupom, ale záleží. Ale Satanik bude mať podľa mňa viac než dosť času, iba s tým mínus attack speedom. To bohužel ani o tom samozrejme heroici nebudú vedieť. Satanik, ktorý pôjde proste vysolovať toho Rošana s pomocou Flame Phoenixa. Chudák Whisper sa tam ešte teraz prechádza okolo Vardy. Jo, tam jako je vidět celá ta skvadra Jumiča. Tam je, jako my tuto si myslí, že jsou nepozorovaní, ale právě tato 9-classová jedna Varda, ten prezent do toho Monkey Kinga, tuto premeneného na strom. Tam hľadá věci, prerušil aj to TP Whisper. On nemôže nič, on sa skúši portiť, tam nemajú cancel. Nakoniec sa mu podarilo aspoň teda odísť. 7000 gold dá hlavne Aegis na TA-ke. Ďalší faktor je, nielen, že budú vedieť vždycky, kedy sa ten ďalší roš spavnuje presne, ale podstatnejšie, že Urza potrebuje väčšinou toho prvého roša. Minulú hru to aspoň to bola jedna vec, čo tam ako heroikom jakž takž vyšlo. Potom ale zase nemohli proti tomu Monkey Kingovi hrať tú mapu, aby tam ako niečo s tým bonusom urobili. Tentokrát ten Aegis bude na druhej strane. A ja si osobne myslím, že tu jako po 22. Jako toto je ešte horšia pozícia, kde boli heroici minulú hru. Ešte horšia. 9-class zase samozrejme s tou dominátorkou, tým free shardom, tentokrát pôjde ešte Eulu navíc, ktorú za chvíľku by the way bude mať. Jo, takže s Eulmi fakt ako ešte ho len tak ako vychytať bude viac annoying, dokonca bude mať ďalší TP cancel, čo je tiež ďalší ako bonus. Jo, jediná vec, čo teraz majú navíc heroici, je ten Vision, napríklad tuto v tom triangli, kde vždycky KJ dokáže niekde naportiť na cliff, tam nechať tú Vardu odportiť a viac menej aspoň takto tam získať nejaký prehľad. Jo, Analog potrebuje ale proste to 5 kg, ten potrebuje teraz tento jeden Ancient Stack, jo, potrebuje dokončiť to BKB. Potom tam nebude žiadny veľký cancel na to SF ulti, jako Albert Titan teoreticky, ale tam akože s tou Jašoukajou je to fakt ako rýchlosť. Teraz myslím, že ten smoke mohol možno zahliadnúť, mohol byť zahliadnutý. Satanika tu ale prišiel prechystať rovno Whisproš. Satanik si ale aj tak vyblinkovať preč, tam nebol žiadny follow-up, tam Whisprovi nepomohol, nikto tu nebol pripravený, nikto z jeho týmu, horkokrvnosť ho bude stáť život. Toto bolo možno trochu preemptive, Schofield tam skápe ešte spolu s ním, DM, ten využije toto celé, 2 killy pre pary Viždovcov, syndrom pomáhania nefunguje. Pekne sa KJ teraz postaral aspoň tuto o jedného snipnutého creepa, aby tam nedoportil Travelov práve DM. 9-class tu ale pôjde sám KJ a hantiť. OK, toto bude súboj, kde 9-class by mohol dostať bomby, ale tam proste príde Sharda, odíde si preč a no problémo, KJ s tým neurobí nič. Sharda Spirit Vessel je taký ten typický jako build. Ja, tuto ale proste to bolo rozbenuté, nebol tam pripravený ten Urzič, nebolo tam pripravené to SF-ko. Tam potreboval ten Marzik niečo, čo tam ako možno ako vypne tu TA teoreticky. To sa ale nedeje. Počujem tam poriadne akoby kričať niekoho z tej arény, neviem, či to bol niekto z vás. Ale pred 25 minútou ten 11 000 gold lead tam zatiaľ akoby pekne ukazuje, že možno tuto prvý deň na main evente. To bude začínať zatiaľ možno nejakými 2-0, možno ako ten jednoznačný favorit vždycky bude ten hlavný. Je pravda, že tu je samozrejme taký ten malý faktor, že ten HS Prophet bude scalovať o niečo viac ako iní supporti, povedzme. Môže sa dostať nejakým tým itemom, nejakému tomu Aganimu, aby tam mali aj root. Ale na vrchu sa idú diať veci, tu je jump na Satanika. To je veľký pokus, on samozrejme bude mať ešte Aegis. Ten prvý život by mal padnúť Sonic Wave, ale získala čas Sleep, tiež Satanik stále žije, skúsi ten manfight, stratí nakoniec ten Aegis. Určite ale za to stratí jeho život a Whisper. Ten sa myslím, že neodplíži nikde. Tu Sataníček v pohode využíva Aegis, skúsili to heroici, ale tu to heroicky stačí, nebude BKB, on Analog, ale aby zdrhol. Ešte body block, no one, dokonale ho vyblokoval a môže dať len ten Requiem. Analog, chudák, si tam z jeho análu robia taký ten log a majú to prečítané celé. A tu sa Analog môže otočiť akurát tak jednou čokodierkou a myslím, že po 25. minúte heroici asi vedia, kde toto ide. Myslím si, že last pick Urzič zase teraz rozhodne. Jumič má tam aj samozrejme dosť iné zbranie, pozrite čo tu ale zase vyčmuchal 9-class. KJ si s ním bude chcieť zase dať duel. Tam je Dispel akurát toho Spirit Vesselu. Monkey Kingovský páni to rozsekajú spolu so Satanikom, no problémo. DM medzi tým na leveli 18 bude proste s tou šivou relaxovať. Ani ten Urzič to teraz ešte ako nezabije už zase tak jednoducho, keď je to level 18. Jo, ešte s tým minút a tak speedom od šivy. Overpower je na to síce Gucci.
No záleží, kedy tam DM celkovo vychytá. KG tu vychytáva momentálne typ jeden za druhým tú hru, ale majú celú pod kontrolou práve P-Vision. Ja osobne som ich samozrejme ako dával proste ako favoritov v tejto sérke a kľudne by som ako odhadol, že by to mohlo skončiť práve 2-0. Ale ako zase takýto, aspoň tejto druhej hre je to celku rozdiel triedy, ale príde mi, že celý akože ten dôvod toho je proste overcooked draft. Mi príde, že sa nechali proste herojci moc uniesť. Neviem, či to bolo akoby pekne tá atmosféra alebo niečo iné. Ale takýto draft je proste podľa mňa extrémne greedy. A ani to úplne nesedí proti tomu, že tu hrajú ako P-Vision. Není to nejaké prispôsobenie na tú ich Vision game, na toho Position for Monkey Kinga, keď ho nechali zase prejsť. Ja, tam za chvíľku síce Yumič bude mať akoby dokonca aj Basher, pekne akoby s tým BK Beam. Nine Class zase, ale ide pekne proste tu hľadať. Hľadať a nájde! OK, nájde celú tú dvojicu, dokonca sa tam pôjde poskočiť do nich na pána, ešte odskočil, proste ich tu len zdržuje. Yumič vyzerá, že by sa tu chcel niekde iba schovať a možno vyporčiť do bezpečia. MP bol skill nahodiť akurát túto pán, tu ale príde Eul, aby tu prerušili port, Schofield nepôjde nikde. A Urzičovi sa podarilo teda minimálne schovať, takže Schofieldova smrť aspoň stála za to. Pozrite ale na 9-classov inventár potom Eule, on už ako reálne potrebuje 1300 goldov a bude mať celé PK na tom support Monkey Kingovi. Za chvíľku bude networkovo preskakovať aj toho Marza na druhej strane, dobieha tam takisto aj to SF-ko. Ešte okolo trapky sa tu teraz akoby presúva akurát chudák, tuto Analogič. A toto sa ako dostáva do zón. Je to fakt ako vôbec, ale že vôbec príjemné. Pred 28. teda nie. Samozrejme ten Roche najbližší bude až za 2 minúty, vedia akoby presný timer Stirred Eye. Budú vedieť tam ako pekne krásne satanikovci. Heroici v tejto pozícii zrazu akoby ten Nature's Prophet, keď ho nedali na to carry, proste hodiť ho na tú support pozíciu, hodiť si tam Urzu ešte proti takémuto line-upu, kde proti tomu, akoby proti tej Fénixovskej záležitosti som zvedavý, či tam aspoň jedna supernova bude dobre vykantrovaná. Medzi tým má No One samozrejme celý agáč aj tej defenzíve, takže už aj tie Shadow Strike'y tam budú plošné, budú tam potom tie Scream of Painy dávať damage navíc. Uvidíme, čo tu za zázrak prichádza, heroici si idú skúsiť, tuto nejaký nenápadný smouček. Tentokrát okolo tej trapky budú ale chodiť bránou, kde to podľa mňa ako Satanik môže vidieť, že tá brána bola používaná. Je otázka, či to uvidia, teraz zase môžu vidieť akorát pri Schofieldovi, že tá brána je tam. Neprišiel tam žiadny ping, ale prichádza tu smoke. Ja si myslím, že tu P-Vision vedia a možno sa idú pekne postaviť za Satanika. Tu väžu si tam udržali akorát na tom jednom HP, mohli by to drenúť dávno. Ale tu zatiaľ nie sú úplne pohromade, Satanik je tu celku sám. Tesne ho tam ale teraz nevychytajú nikde. Dole medzi tým sa idú presúvať, akorát P-Vision niečo skúsiť nájsť. Myslím, že KG na chvíľku tam zahliadli predtým, alebo o ňom vedeli. 9-class bol samozrejme ten zdroj. Jeho Satanika medzi tým nevychytajú, tam to obchádzajú síce chlapci ako dosť dodiali, ale proste Satanik nešiel farmiť enchanty ako Greedy Boy, šiel pekne za týmom, tesne sa vyhol celému tomu midovému gangu takzvané Jatorovými Spider Senses, prebral to teraz po ňom, keď už tu chudák Jatorič nie je. Ale zaujíma, čo tu ako s týmto chcú chlapci urobiť. Skóre 20-5. Analóg teraz ako pekne tuto okolo toho agresívneho Visionu aspoň môže možno našetriť aspoň na tú blinku. Nejako kúsok od neho sa nachádza do 9-class, takže ono to môže byť celku nebezpečné. Má tam ešte predsa len gem na tom Monkey Kingovi, dokonca za 30 goldov bude mať 9-sekundové backupu. To sa mu nepodarilo vyčmuchať úplne všetky vardy, teraz tam už ide niečo vyčmuchať, teraz tam našiel už tú vardu, pán 9-class. Zase ten Dukalisov gem. Za chvíľku bude na ceste takisto aj to 9-sekundové backupu. Pre Satanika 23,5 tisíc net worth. Proste toho mladého chlapca nejde zastaviť, či je to TI main stage, alebo či hrá pekne z domu v pohodli. Pozrite, teraz Monkey Kingov pohyb po mape, tam vidíte na tej ľavej strane, vyzerá to ako husle, by som povedal, alebo niečo iné. Neviem, či to je akoby nejaké znamenie, ale fakt ako on je proste všade, ale okolo tej midovej rieky. Satanik teraz ale pôjde jumpnúť rovno cez ten silence, si tam iba pripravil pána Vespera, neodíde nikde. 9-class ho tam snipne bez problémov. DM medzi tým má dokonca aj Aeon disk už urobený, toho ani nemôžu vypnúť. Čestne sa tu podarí schovať SF-ku a odportiť. 9-class, keby získal ešte tento bonusový kill, tak už by to bolo úplne huge. Z Gamíkma sa tu pôjde preskočiť, ešte tam nenašiel tú midovú vardu jednu. Pôjde to tu ale pekne popreskakovať, skontrolovať, hľadať možno niekde toho schovaného Nature's Propeta takisto.
Heroici sice môžu hrať takúto rozťahovačnú game, ale podľa mňa to nejde na ich stranu. Ten carry to carry match by ako teoreticky pre Jumiča ako mohol byť OK proti TA sám o sebe. Jo, príde mi, že keď tom fajte, ale si bude musieť vybrať. Buď ako to bude tá zbraň na supernovu a TA bude môcť mlátiť, alebo ju budú musieť aspoň, aj neviem, vykontrolovať fin s gripom dokonale, čo tiež nebude úplne easy peasy. Jo, heroici ako majú síce ako tools, povedzme, ale je to podľa mňa pre nich dosť hard to porobiť. Teraz si tú trapku, dokonca tam myslím, že dole preberol akurát to SF-ko okolo toho. Jo, Nature's Prophet zatiaľ nevyčmuchali na tej pravej strane, tam sa KJ ani neukazuje, jen sa snaží aspoň nejaký network z toho vyťahnuť. Sa presunul na ten top, tam akurát je satanáž okolo, tam uvidíte trienty, dobre. KJ za rýchlo zestral a pôjde portiť do bezpečia. Jednu veľkú vardu tu nenechá, pôjde tam pravdepodobne možno blokovať nejaké ďalšie kempy. Na satanikovi medzi tým 9-sekundové BK, alebo veľké kryty. Za chvíľku to bude dokončená Swift blinka dokonca k tomu. Tá TA tam rozseká všetko. Ja, keď sa pozrieme na to, tam sú hlavne proste 3 BK na strane P-Vision. Aeon Disc ešte na DM-ovi k tomu a potom ten Position 5 Elder, ktorý tam môže zastavovať kľudne Bane'a. Double damage, teraz prišiel KJ snipnúť, ale no one tam bol skôr. No one dostane, ale Fins Grip Jumič by ho mohol konečne mlátiť. Supernova tam príde k tomu, konečne sa podarilo niečo heroikom zabiť. Midová kvopka padá, Schofield bude ešte pálený ďalej, kde ale môžu pokračovať heroici. Majú tam ešte arénu, nemajú tam ale od Jumiča podľa mňa úplne plné zbrane. Dobre sa podarilo panishnúť aspoň tú kvopečku. Finally aspoň nejaké tie SS zbrane fungujú. Oveľa podstatnejšie je, že tu vedia satanikovci, kedy bude ten roš, vedia, že tu môžu nabehnúť a ísť rovno po to. Ten roar to samozrejme prezradí, takže tu samozrejme heroici ako vedia, Trienta tam pôjdu teda posielať tiež satanik, čo najskôr sa ho pôjde zbaviť, len aby toho rošana nenechal. Ale počkať, tu ako by ide rovno jumpovať, tu si vybral Jumiča v tom silenci, ten bude mať enrage, skúsi práve satanika ufajtiť. Hurricane Pikeov sa dostáva celku ďaleko, zatlieskacia tu cez tú Hurricane Pike ho dorazí, keď mu skončí enrage. Lepšie to nešlo zahrať, Satanic the Boy vie, ako tento matchup bude mať ukontrolovaný, tu medzi tým môže byť Anol, ktorý samozrejme nemá žiadnu veľkú defenzívu, tam bude nakoniec na diaľnicu rozsekaný Vejpool. It's a trap! Doslova to bola tá trapka, ktorá tam Urziča vedbene pripravila. Pekne ale s tou Hurricane Pikeou počkal na tie hity. Ten Enrage končil, na cestu mu tam nahádzať z diaľky. Tuto proste sú P-Vision. Momentálne je začal lepším tímom, ešte Vispra teraz videli. Nine Class tam dokonca pekne ani nedostal úplne tú spíru. Eulov to môže Vispra zdržať, bude mať takisto blink. Stihol sa dostať do toho low groundu, schováva sa za tým stromom a pekne sa schoval dostatočne. Medzi tým bude mať Satanik, ale samozrejme pripravený celý Aegis. Tomu tam máme banner na Dukálisovi. Tu ja myslím, že sa to len vzdialuje. KJ tu medzi tým zase ako sa snaží vyfarmiť možno aspoň nejaký refresher, aby tam mal nejaký double aganim. To je úplne YOLO build. Tu ako KJ môže čo chce, počkať na vrchu, ho tam možno vyčmuchá teraz ten Fénix. Teraz mu akurát vyporčil smerom na ten middle. KJ ten tam ako sa snaží robiť bordel, bohužiaľ je to ten jediný. 860 GPM, 1023 XPM, level 25 na Satanikovi 34. To je proste nehrateľné. Tam aj tie refrakcie navíc, ak sa nemýlim, tu je fakt ako... Heroici by museli vychytať úplne dokonalý nejaký fight, ale tu iba Psyblade-ami! Jeden Boundless, dvakrát Psyblade a uhlomer! Satanik tým pádom, že není ešte ďaleko zo školy, ešte vie, ako sa to používa. To je proste rýchly damáž, Schofield, veď sa môže na to len dívať, bude musieť dávať buyback. Tu ak chce ešte heroická skvadra v upper brackete zabojovať o game free. Teraz podľa mňa možno príde ten moment, nakoniec s tým jedným buybackom ich vyhnali preč, ten banner si tam dokonca nechajú vyfajtiť. To je ako celku zaujímavá voľba, musím teda akoby momentálne povedať. Ešte by som si mohol tú kameru akoby inak by the way trošku ako posunúť, nech tam ako nevyčnievam zase tak moc, ale dobrý. Aj. Whisper tam teraz ako prišiel niečo skúsiť, a to je akurát ten dominátor creep Whisper. No, počkať, ale analoga sa podaril sniper, no one zabitý. Requiemom, dobre, Requiem a Urzič, očividne tam ako by bolo použité. Takže, OK. Neviem, či to uvidíme v nejakom replayi, ako by mimo toho, alebo ne. Za mňa ale po 35. 27 000 gold lead, tam nejaká novanová smrť na kvopke nebude znamenať zas tak moc, ale je to dobrá správa určite. Dokonca si tu ide KJ pekne dovoliť farmiť zase enemy enchanty, dokonca nejakého kuríra môže zničiť po ceste. No one chudák nikdy ani nesine dá to BKB, no, protože tam prostě přijde Abyssal Blade, Beše, Requiem, tam prostě to je nepříjemné. Ten burst damage určite akoby budú kluci mať, ale iba so 7 killmi je to zatiaľ celku chábe. No, tu ale KJ už bude vyčmuchaný, doteraz chlapec sa snažil nejak odísť. Zázraky sa ale konať podľa mňa nebudú. 27 kill je tam,
Easy kill pre Nineclassa, ktorý už za malý moment dokonca ide z kady. Reálne ten Monkey King už je ďalší core, za moment preskočí aj toho Marza, tam ale na 2 hity, možno Whisper spadne, tam to letí, to nekrytlo. Keby to Satanikovi krytlo, tak Whisper je dole. Ale Whisperíček nakoniec je schopný aj ten uphill miss mu tam možno zachránil prdel. Každopádne tu Satanik je pripravený zobrať si jedný raxy, ako keby sa nechumelilo. Nechce sa mu tam zvostávať tak dlho, nemá tam úplne nikoho teraz a už sa mu chce pekne vrátiť. Nineclass medzi tým ale nájde niečo iné, Eulov pripraví akurát to SF-ko, načasoval to dobre. PKB analog má až za 3 sekundy, chudák. Requiem má až za 7, skúsi možno vyportiť, tam není zatiaľ žiadny bež, nič. Sonic Wave nepríde včas, Whisper nakoniec, ale aj tak Satanik snipne. Už si možno mysleli kluci, že tu niečo pôjde proti Satanikovi, nepôjde očividne nič. Jomič to pôjde skúsiť. Teraz ale Abyssal Blade do sleepu. OK, s buybackom. Ten Requiem, ale predsa len, to není úplne tak veľký. Nejako dobre, jedného životu sa kluci zbavia, DM ale môže prísť jednoznačne dopredu. Tam ako myslím, že prišla Hexa do toho backup, alebo ne. Tam Hexnutý bol práve niekto od nich. No, podstatnejšie, že KJ už padá, bude mať ešte pripravený ten buyback, tie prvé reakcie už ale kluci nezachránia ani náhodou. Supernova síce použitá tu, ale príde Nineclass so Satanikou, peknou Psybladeou z diaľky cez trapku. Zobrať ten monster kill, 30 kill je tam. Arenu si tu bezprocice nechali, ale tu Satanik zase príde. OK, defenzívna Eula, Satanik, ale ide dopredu zo Sonic Wave'ou, nenechajú toho Marza žiť, Whisper si nezahrá do tú dvojku. Easy peasy, 3 killy za sebou, není tam na Marzovi ani buyback. O to vyzerá ako horkokrvný koniec Vapor Breaky. Heroici, ktorí sa sem toľko heroicky prebojovali cez Road to the International, pravdepodobne budú smerovať dole do Lover Bracketov a P-Vision. Na celú túto dominantnú sezónu pôjdu ukázať, že tie Eastern European týmy nám majú ešte čo povedať. Možno oni budú tí praví contenders, možno len Satanik bude schopný zastaviť Čínu a Amého. Ale to sa dozvieme neskôr. Jedno nenápadné účko od KJ, aby tu niečo dokázal spomaliť tam, ale bohužiaľ za malý moment budú overmené úplne celé tie mega creepy, to pre 38 minút sa nestíhajú kluci ani otáčať ten timing. Bohužiaľ, môžu mať position fight Nečes Propeta, ktorý tam môže farmiť nejaké tie enemy creepy v lese, ale k čomu to je? Veľkému, tučnému, veľkému, aha. 41 000 gold lead je už normálne nechutnosť. Tam Satanek to podľa mňa cíti, ten už to chce proste ukončiť straight up, má tam butterfly, tam proste nemá na to urziť samozrejme nič, dokonca si ho tam ešte dole pôjdu jumpnúť s Hexom tam, ale nakoniec pekne sa s Glimmerom zachránil aspoň na chvíľku Skullkill. Jomič bude schopný dať aspoň ten enrage tu, ale podľa mňa Satanek nemierí nikde. Ten ide rovno ukončovať nádeje týmu Heroic Team Vision. Sú k tomu close, už je tam hodený aj ten Wukong, tam ani nemajú ako naskočiť, ten Requiem tam síce majú, analogovi teraz, by the way, doletel ten refresher, má tam tie 2 kola. OK, toto je prvá šanca, kde môže niečo spraviť, analog prichádza. No nestihol to Satanik, aj tak stihol popnúť to PKB, 2 Requiemy do jedného backup a Satanáč to vyžral rád. Pohoda, chilla, jazz, P-Vision sú druhým tímom, ktorí postupujú a pre Bracketom, nebol to pre nich ani úplne veľký challenge, ale na main stage Satanik zažije svoju prvú poriadnu výhru. Jasajúci crowd k tomu, ja smekám. Ale toto boli presne pare Vision, akých sme čakali, na toto neboli heroici úplne ready. Podľa mňa ten vzájomný matchup je celku jasný tiež. Môžeme tam akoby tuto medzi divákmi ešte hľadať nejakých tých fans tu, ale SA Team padá do lower bracketu. Tu bohužel nemali podobne ako predtým kluci tam s Tundrákov na Amého. Tentokrát kluci nemali na Satanika nič. Veľmi pekný výkon, ale od Nineclassa za mňa, ktorý bol ten najotravnejší boj s tou pozíciou 4, tam proste školil pozične, žiadne moves nešli proste tvoriť. Ja smekám, ale táto séria, druhá, je pekne krásne za nami. My sa nachádzame momentálne inak na 1885 saboch, neskutočne ďakujem za každú tú podporu, či už dneska ako by to budete nejakými tými vstupenečkami podane podporovať, či už do celkovej tomboli, alebo dneska na tie 3 ceny, ktoré tam máte vypísané. Ďakujem nádherne. A myslíte, čo to na to, že keby sa tam vybralo akoby tá Enigma cosplay, tak akoby všetko tam bude akoby rozdelené po dňoch, ale zajtra je posledný deň, kde by ten Enigma cosplay mohol byť ako schopný som dať dohromady, pretože tu ešte bude Gabča a potom už odíde preč a ide na dovolenú akoby Gabča na týždeň, takže to. Takže na to, keď tak myslíte, máte tam akoby pekne zapnutú tú slevu na saby. Zev Green pekne sa prišiel takisto pozrieť tuto na pána, vítam ťa tu, ďakujem za 13 mesiacov, chlapče. A chat, ďakujem takisto ešte Hopecovi by the way za tých 15. Toto ale bolo podľa mňa jednoznačne, proste heroikmi nie je úplne zvládnuté, podľa mňa hlavne draftom. Podávanie rúk už prichádza, yes. Kľúci, už sa tu prídu pekne pozdraviť.
Bohužel smutný heroici, ale ještě to nie je vypadnutie. Padajú iba do toho lower bracketu, samozrejme, že sa tá cesta trochu komplikuje smerom k TI, ale this is it. Dostali podľa mňa ťažký matchup pre nich, akoby team to team a dopadlo to, ako to dopadlo. 2-0, ale teraz chat, počkať, ja sa snažím pozrieť, či tam nebude nejaká česká vlajka. Vidíte tam niekoho známeho chat, vidíte tam niekto nejakého bráchu, kamaráda, ja tam vidím hrozne moc žien. Ale počkať, tu budeme mať očividne možno niečo, čo sa týka nejakého kontentu. Už sa tam kluci akoby chystajú, dajte mi malinký moment, aby sme tam ako nezmeškali samozrejme nič, chat. Ideme pekne sa pozrieť na to, čo tu bude. And in terms of play, I mean, do you have an idea, if you're playing against P-Vision, where is their, where do you have to look? That's got to be the question, right? The coach has got to get that digging in there onto those stats, Táto watching the map, dvojica watching je anything, 'cause, goated. Goated. Toto sú tí, toto je najlepšia dvojica komentátorov ever. Ja sa vám týchto dvoch snažím nahradiť sám pred CZSK. A very tough series today here for Heroic and a smooth one from P-Vision. And I believe we're going to be able to head over to have some words from Ducalis after that 2-0. Oh, Ducalis. Yes, thank you, chaps. Tremendous cast as ever. Ducalis, that game 2 was one hell of a victory. How much of the preparation before this main stage of the event was dedicated to studying Heroic? We chilled one day, then played 2-day scrims, tested some new heroes. We didn't show it yet, but we'll see. Fantastic. And 9 class, I feel, did an awful lot, and always does do an awful lot for your team, causing chaos all over the map. Do you guys actually have a plan for him, or do you just say to him, just do your thing? Usually we just say him, do whatever you want, and we're gonna win because you're doing too much chaos. And it's really hard for enemies to understand what he's doing, because every game he can do like different stuff. It's a chaos, you cannot counter it. Indeed, it's almost impossible, it seems. One of the things I noticed, Heroic were known for playing very fast Dota in the group stages, or the road to TI, I should say. Was the Night Stalker a response to that in Game 1, just shut down that fast play style of theirs? Yeah, I think they was very afraid to play, and when they 16-17 pack, they thought like, it's free game for pack, because we didn't play NS. And we pick NS, he is already afraid to play, he needs to buy 4 stuff. After 4 stuff, he bought Octarine, I guess, and it's like, he bought Dagger, but still, like, it's super bad build. Yeah. A very tough game for him. It's your first international, obviously 9 class and Satanic as well. How are you guys enjoying it so far? We're enjoying every moment because it's really fun to play in front of crowd. Not much tournaments. We right now play in front of crowd, so we are really cheerful for everyone who came here to watch our games, to cheer for us. So thank you, guys. There you go. Let's hear a cheer for Ducalis. Congratulations. We look forward to seeing you the rest of the tournament. Over to the panel. Prvýkrát TI main stage. Thank you so much, Ducalis. Ducalis, ale úplne v Chile. Not a lot of crowd these Chile. days. Ja si idem dať rýchly obídeček, chat. He's soaking up už every hlavne ako moment svinia, and už som going tým through chcel in leť the upper bracket predtým. winter. I mean, A hneď this som is tu. the best place to be when you're playing in front of a crowd. Yeah, I mean, it's every player's dream, you know, playing in front of a crowd, playing at TI main event. Sluníčko bol ten chlap, ktorého myslíš sami. Sluníčko. A ten tu takisto sa nachádza v čete, pravdepodobne bude aj teraz, alebo veľmi často. To stále môj dobrý kamarát from back in the day. That's terrifying. Apparently they're scrimming with even more heroes. Oh, this team is super well prepared when it comes down to some secret strategies that they're going to be running, because they have way too much. Like they had do so much preparation, and we can see the new tech coming out, especially with this Monkey King Dominator. It feels way too, like it does so many things on the map. You can kind of be annoying on 2 different sides of the map. Like it's. I mean, like, when you say Dominic, they are one of the teams that benefited the most with how the pub games got, you know, definitely got turned off from public, so they were able to develop a lot of very different strategies from everyone else. Yeah, I'll be honest, I felt like game 1 that the Monkey King may have been something that they just like kind of flexed to 9 class because it looked good for that game. But then the more that we saw it, game 1 and game 2, I'm realizing this is something that they simply think is really good. I thought Monkey with the Simeon Stride facet being nerfed wasn't good because you needed levels, but with the Dom, it's like it's worth getting him to level 8 to get the max level jump, because the amount that you can do on the map,
I agree. I don't know how you deal with that. And the fact that they have more in the tank that they haven't shown other than this is kind of crazy. Yeah, the Monkey King was a big one. They just kind of let 9 class go, but I wouldn't say he was necessarily like the shining moment here, Winter, at all. It felt like, yes, it was in the offlane, but it felt more for that offlane Phoenix. DM on the Phoenix was amazing, phenomenal start to end. I mean, again, I just want to reiterate what I said before in the previous game, where they shouldn't be too focused on this position for Monkey King. They instead have to really build on their draft and make sure they have a playable draft. Like this game, I felt like the last pick kind of didn't really work with the whole draft that Heroic had. They went, in my opinion, too greedy, and they didn't really have lanes that were playable. It's just very, very hard if you don't do well in your lanes. At least one of your lanes have to be okay. But all 3 lanes kind of have very, very bad matchups, and it wasn't even them playing bad. It's just the matchup was very difficult for them to play. It was an interesting pick. We were talking about Snap as a potential counter to Phoenix. Like, they did need something to kill the egg. They identified that. Ursa was the answer, but when you're playing into an off-lane Phoenix, this hero destroys melee heroes in lane. Even if it's an Ursa that can counter the egg eventually, like, you don't get to that point in the game where you can counter the egg. He's just too farmed on Phoenix. It was very difficult for them to play that safe lane because he first got the first blood and they continued to dominate that bottom lane. It was very difficult for them to make a comeback. Ursa is also a hero that relies heavily on having a good start, so he could farm his Battle Fury. Mid lane was just disastrous. They tried to go for a couple of smoke plays. It didn't work out. And it felt like in the later stages of the game as well, they had this one big combo that they want to execute with the sleep, potentially into Requiem, or use a Fiend's Grip, Arena Spear into Requiem. Even if you use that, like later, you can't really take the fight. You also need to be aware of potential buybacks coming out, so they were really not ever putting the pressure on the map. I mean, this is where the Snapfire would have solved some of the problem because they were so reliant on the Cause combo, the Arena and the SF ulti. The supports can't really do much after that. But if you have a Snap, maybe when you're going for those singular pickoffs, you don't really have to commit so many big spells to kill that hero. Then you can maybe take the next fight. Yeah, well, I do want to talk about it more because you said it, Jenkins, that Phoenix destroys melee heroes, right? But we actually want to see it. I want to show the clip because this one was brutal for anyone who might have tuned into that last moment and missed what happened in the early phase. Yeah, there are of course these drafting issues, but also the way that P-Vision played the lanes was just beautiful. I mean, look at 9 class kiting here. I think Yuma actually makes the correct decision with the Blood Grenade to go on 9 class. He was tanking tower. He had a bunch of stacks of Fury swipes. But the kiting from these two on the lane was spectacular. Understanding that Ursa running into the Phoenix Fire Spirits, which just came off cooldown, that they could turn that kill. This was already, I think that was the 3rd kill that they got in the lane. And it was just a dumpster fire after this point. It wasn't just that lane that he was doing so well in and helping it as well. Later on, you see him rotate towards the mid, and Analog is caught off by surprise, and now the Phoenix is doing even more. Yeah, I really like how DM turned a really solid laning stage into just controlling the entire game. Look at his inventory. At 15 minutes in the game, he TP's mid with Boots of Travel, Spirit Vessel, building into his Shivas. This is insane. Legitimately, as an SF, you're why is there a Boots of Travel Phoenix in my lane already? It doesn't feel fair. There's nothing Analog can do in this situation. Yeah, and you can also, with these Boots of Travel, match what KJ wanted to do on his Nation's Prophet. He was very annoying on the other side of the map, but with the Boots of Travel as well, you can always TP with the +1, make sure that you have a kill potential, because something that Phoenix does lack in the laning stage is any kind of stun. And when you're playing with Monkey King, who can use the Centaur-dominated creep or just be them himself, you can easily set things up on the other side of the map. There's one more area we want to have a quick look at as well in this game number 2, try and wrap out this game a little bit, this series, because for Heroic, when you're behind, a lot of you are looking for fights. You want to get a pick off. You want to try and make anything happen for yourselves, but it just kind of wasn't really there, Jenkins. Yeah, they really tried, but at a certain point, P-Vision, they grouped up all of their heroes like they had to. They put their Aegis hero in first on Satanic. We talked about the Wombo combo. They had a single Wombo combo, which was the SF Requiem and the Mars ulti. I wanted to highlight this play here in particular. Chasing and killing Analog there. They had no BKB piercing disables left in the tank. No one just straight up out skills and body blocks him. I love the confidence. I love the fact that we're talking about all of the other players other than no one, and then he just whips this cool play out late in the game. You just feel this overwhelming sense of confidence from this team right now, and I think that's what you need to win a tournament like this.
Yeah, it's boding well. You came into today very strong, very gung-ho, Jenkins, about how good P-Vision are looking. Have you kind of been won over now, Winter, after seeing all these plays from game one where we saw Helmdom on support, blocking camps to no one, body blocking SF later in the game? Yeah, definitely always felt like they're a really, really unique team and a very strong team when they're on their A game. Sometimes they kind of lose a bit of concentration or they get overconfident. They tend to pick too fancy heroes, too much for my liking, and they lose some games. But now it seems like they found the right balance between being fancy and also being efficient in the game, and they are doing really, really well at the moment. Okay, well, we're going to learn a little bit more about them, not just heroes and how they're playing on the surface level, but also getting a listen in to just exactly their team comms. Behind down. Pushing me, guys. Kill Mars. I'm killing Ursa, guys. Ursa is dying. Why should kill Ursa? Very well. I'll kill Bane. I'll kill Bane. Mars is dead. Kill Mars. I'm running here. Yeah. More. I'm watching. I'm Yes, looking. BCB, we don't have cancel. We can. I It's fine, it's fine. No, Maybe no guys. TP. Yes. Okay, I'm hitting tier 2 just, guys. Ulti? It's fine. He's cancelled. I will chase. Very good. Nice. Okay, good play, boys. Good calls. We can kill top. I think my team performance at TI so far has been, funny enough, like very bad to our standards. We won the last small online tournament before this, and we've actually crushed like everyone. And in scrims, we actually had a 80% win rate. If I had to choose one word to describe it, it would probably be tenacious. I think it was pretty grueling for us. We had a lot of long games. Weaver spotted, hexed up, the damage incoming. Oh, it's just too much to handle. Now Batrider lassoed too, but he's dead on our screens. Mac picks up the double kill, Malrini's in. He jumps forward, Black Hole's there, though, catching up the Earth Spirit, and down he goes. The hardest series were, surprisingly enough, Team Nemesis, our first series. Honestly, like I don't think it's about enemies as much as about us. So I think that was the first game for us that we were like, oh, we just entered TI, like, oh, now games matter. I think the hardest series for us was probably Tidebound, just because it came after Extreme. I think we played against Extreme and we felt like we should have won, which was like tough for us, but like it happens, and it's, where it's like a group stage for a reason. And then against Tidebound, it was more like we did the same thing again, and that one kind of hurt because that was a chance to get into TI, and we wanted to just get there and get it over with. And then when we lost that, and then we finally had to play Spirit, and it was like, okay, we might have lost our chance, It's really sad that either one of us, like both of us, were grand finals in the last two tournaments. And it's really not nice, the fact that we had to match against each other. Spirit, it's a team that you never know if they're going to show up in best form or worst form, and we had to just kind of try to be our best and then see if it was good enough to beat them. So when we beat them, it was very, like a big relief. Most looking forward to play against will be Tundra and Nigma Galaxy. Would be, it was like I was actually thinking about it, like my dream matches would be like play Tundra in lower bracket finals and then Nigma Galaxy at the finals and then win both. Tidebound it's a great chance for us to kind of get over what we did poorly in the group stage and see that we fixed it and then move on in the tournament. And I think if we can start with a win against them, that's a good catapult into the rest of the tournament. And we're back. Good afternoon. I hope we're all ready to kick off the second half of day number 1 here at the International in Hamburg. I'm Shiva, I'll be your host for that second half, and I'm joined by 3 wonderful minds, wonderful people, and they're going to tell us a lot of smart stuff today. We got Kezu, Effie, and T-Gov. Kezu, how are you doing? I'm doing fantastic. I've been waiting for this all day, just watching the games. There's nothing that needs to be said. You're just pumped up the entire day. Let's get it going. I mean, I got to mention as well, it is home country for you here in Hamburg. I mean, we don't have any German player, do we, left? There's Kuroki. With Koro as a coach? Yeah. Okay, so, I'll hear, maybe a little story about Bach. He loves Germany. Maybe we need to adapt him, There you go. He's playing the next series, so I got my eyes on him.
half German on Bach. I'll take it. We'll take it. I'm so excited. I couldn't sleep at all last night. It's been crazy so far, and I just need it to be 3-game series, exciting all day. All day. I think, Tigov, there might be a chance we get that. Hopefully. Of course, that's where Falcons are going to come in later today. But no, it is great. I just love the fact that the group stage has been so good, at least in my history and my recollection of TI. There hasn't been a better group stage for TI. So hopefully, like we're seeing, the playoffs can live up to it. Yeah, let's talk about our first upcoming matchup. Well, third upcoming matchup here. We have waiting in the wings. It is Tidebound and Falcons. One best of 3 for each team, an upper bracket or a lower bracket, and that will be the series to decide that. And we're going to focus our attention on that because both of these teams have already faced before, so we got a little bit of extra information about what the teams might be doing. And there's been a little bit of a trend, Tigov, regarding Helmut the Dominator, and I know it's been talked about a lot already, but Tigov is going to tell us why we might not see that. I am sick and tired of everyone saying that this international is the Helmut Dominator International. There's one team that has bought it in every single game they have played in the Road to the International, and that was P-Vision. That's why you think it is the broken item, because they're the one winning. But look at in the bottom right-hand corner, Tidebound, Falcons, Rogue, even Extreme, 2 Chinese team, South American team, and then Falcons, MENA. It's like we get the fact that not everyone has to buy it. Not everyone's doing it. It's true, you don't have to. I still feel so. It is really good on some heroes, and you see them banned out, like some anti-mage and whatnot. I mean, we saw Parivision, they're very special. You have like 9 class who buys it every game on like post 4. They rely a lot on their map play, but I think the Chinese teams, like you're saying, they don't seem to be buying it as much. And it's not the end-all and be-all. Like, every TI, there's an item that's so much stronger than the others. Whether it's Pipe, whether it was Wraith Pact in the past, and now it's the Helm of Dominator. If you can build it, you should. But we've already seen today that sometimes it just doesn't work. When Tundra built it on Alpha and Sand King, it didn't look so hot. It did not. I'd say we're just in the return of like creativity at TI, because I think if you look at previous TIs, a meta kind of existed with all teams. In this tournament, we've got carry Tinkers, we've got the identity of Heroic going for Purge. Like every team feels like they're entering the tournament going, this is my strategy, I am winning TI with my statement. It's not as if we're watching 12, 16 teams try and copy the same thing. This is why I think everything has been changing slowly throughout the year, the stats being changed, this and that. Like, this is why this tournament is so good. And everything has been changing, and some of the teams have been changing here in the top 8. And I know some people only tune in for the international. There's no shame in that. You're absolutely welcome. Love to have you. But then you might think, who is Tidebound? Because I don't know this organization, but let me tell you, you definitely know the players. Yeah, like when you look at a combination of 3 players, at least in the Chinese region, Y, Bak, and Nothing to Say have the most experience as a 3-stack. And even when you look at second place, of course, Q when they're on the other roster. But it is just the consistency of these 3 players over time enables them to have these good results. It's also funny because they have the most games, even with Bak taking like, what, a year break or like 1.5 year break, and they're still on the top of the road. It's honestly really cool to see. And also, this roster, 4 players, with actually the removal of Bak from it, got 3rd place at TI12, so they're no stranger to this stage, and maybe with recency bias and how the last year has gone, we've forgotten that. But they are very heavy contenders, and honestly, it's just been a year of Chinese Dota not being as good. It feels like more in our memories, but the results are recent. Yeah, it feels way more, because I think it's also something that, I mean, when I started playing, or probably many of you started playing, it's like the Chinese region, the teams, your VG Gamings, your LGDs, your IGs, they were there, they were always present, but lately, they were not. Now they're back. I think it's one of the best things that have happened to like competitive Dota in a long time, because these games that they're playing are just insane. Yeah, and the most we've seen of Extreme and Tidebound has actually been in a series that featured Team Falcons. I know, we gotta talk about it. It's the big elephant in the room. If you caught the Road to TI, a lot of times where you were tuning in, you were like, hey, Falcons playing. And then when you tune in an hour and a half later, it's like, Falcons still playing. And then when you tune in Falcons still playing. Yeah, you had a lot of chances to see them playing. Yeah, you really did, Effie. Oh my gosh. Falcons had a journey in the Road to the International, but as you can see here, we have the data of what the top 8 longest individual matches were, and if you look closely, the top 6 all go to Falcons. They have played some really hard-fought and grueling games, and you could argue that maybe the meta is favoring longer games, but maybe this team just prefers the late game too. And all those games as well, it's not just 8 games of Falcons being behind playing for the comeback. We've had long games because they were dominant in the early game. They wanted to get a 50k lead to choke out their opponent. They had a long game because they did lose the early game and had to put on a masterclass to come back. Like, they are epically long games, 6 of the 8, through every variation possible.
I do think that this team, they love gold probably more than any other team. You know, they will slow it down later, they will stack a lot, they have like top GPMs everywhere. But like he was saying, it's not only with like this, oh, we're going to play slow all the time. Like they were ahead like 10k gold even in the Typebound series. Then they threw it away, and this then, you know, kind of leads to longer games. It's also TI, there's more nerves, you know, more nerves. You're going to make a couple mistakes here or there. And this is also one of the things that I want to highlight. Like Typebound, their way they team fight is really, really crucial. They pressure you a lot. I want to highlight already Planet. We'll see the note. He's really far away. He's playing AA. He wants a big Ice Blast. He just wants to show his team where they are and maybe even ideally clip Malrine with this Ice Blast, because now his Blink is on cooldown. Now pay attention how the other heroes go into it. Nothing to say, Embark, they go in, they poke, but they won't overstep. They're going to immediately back away because they're just waiting to try and poke Amar's buyback. They see Malrine's TP on the left side from a warded white place. They immediately go on him. They force some stuff, boom. Buyback comes out, God Strength is popped, and they're just going to back off. Because Dota is not won through like one team fight or like, you know, like one big thing. It's small things. And TI, stuff like this will happen. Pressure, nerves, and that's how you win over time. I love the fact in that clip as well with Planet on AA, and later on as well, he's got Refresher, Octarine, he's sitting his Fountain. Yeah. He's a Fountain-based AA at the International, just throwing them down the lane. I was enjoying myself so much during that game. I'm like, I can look at him. imagine. He's just standing in the fountain. He's he AFK. ulted again. He did it. He ulted again. And he did make sure to get this did. low cooldown reduction, or most cooldown reduction that he had, so he could send that out time and time again. Yeah, and watching that highlight brings back memories of that game in particular, because it's very much telling of how they've been playing the tournament and how they've been playing around Shiro, because they were down so much in net worth. That game did not look winnable, but a lot of Tidebound's games, they've just given Shiro as much farm as possible, played a typical 4 Protect 1, and found a really good timing to play off of. And that is something that Falcons have to be thinking about going into this one today. They've already lost to it. They have already lost to it. It was a very close series, of course, when they faced the first time round. And we did hear Crit talk about it in the interviews, like they felt like these couple of days they've been able to use it to fix their mistakes. But the time has come to see if that indeed is the case, and for that to be proven, or unproven, depending on whose fan you are, we of course need the teams on stage. So let's waste no more time and get our first team up on the stage. It's Tidebound. We're back. Team Tidebound. We got Shiro, nothing to say. Buck, Planet, and Y all taking their place in the booth. They had a fantastic road to TI, only dropping one series, and they are looking to make a road through that upper bracket against a team that they have beat before. Can they do so again? And that's all up to the next team coming on stage. It's Team Falcons. Choose wisely and crush those responsible. Team Falcons! We got Peter, Malrine, ATF, Crit, and Snaking, as they have practiced hard to make sure that the results we saw in the group stages from them will be top tier against Team Tidebound. Team Falcons has taken the longest route to get to this stage, but they have definitely earned their spot, and there are a lot of people that are having Team Falcons as their favorite in this upcoming best of 3. Let's see if they can make those predictions come true. I will spoil the percentage a little bit from you guys' predictions in the client. 61%
that's the amount of people that think Falcons is going to do it in this best of 3. And I also think, Kezu, it needs to be said that both of these two teams are kind of playing under the same formula. We got on both teams 2 TI winners, a TI winning coach, and a couple of not inexperienced players, but having the exact right amount of experience. No, for sure. Like, and it's a really good mixture. Like the the new kids on the blocks, the Zoomers with you've got the experience, whether it's the veteran players or a veteran coach to really help them out. But I gotta say, Falcons, I thought they would come into the tournament maybe a little stronger, but I think since then they really, like in my mind, they powered up a lot in their recent games. And with all the game time they've had, I mean, they better make use of it. But you mean you couldn't account for all of the 60+ minute games? It was pretty tough, I'm not going to lie. But I feel like until 1 or 2 weeks ago, I didn't even see that many dominators. I know we don't want to talk about it too much, but it is one of the reasons why games are kind of long. But I feel like the games are long for Falcons because they are making their own mistakes and because they are disciplined enough to understand the mistakes and then to make the comeback. Other teams, when they make the mistake, they will eventually lose because they've made the mid-game blunder, right? Like when you look at some of the Maureen options that he's had some shaker performances, but it should look a little bit shaky. The Beastmaster as well, where he's been roaring Lotus and Lincolns. It's like there's been moments where Falcons just haven't looked that dominant, and I feel like the couple days break from the road, they have the highest chance of any team from going leveling up. I feel that's why I'm somewhat favoring them because I'm just expecting them to fix the mistakes they had. Yeah, they've definitely had a lot to learn, and even in their series versus Tidebound in the road to the International, you could argue that it could have been theirs. Oh yeah, for sure. Very easily. That second game, it looked so good. It was just 1 or 2 fights, some stuff went wrong, and Tidebound, they just brought it back because them two, they've been looking really good. And I feel like for them, it's also a bit more as of recent. I didn't think they were that good like a couple months back, but they've also improved a lot. Of course, played a lot of pubs, practice for this event, and they're looking good. They didn't think so either. Like if you talk to Bach at any point, he was just thought his team was bad a few months ago, and here they are. But that's just Dota. Sometimes it clicks, sometimes the patch eventually clicks. You find a tournament where you're learning faster than you expected, and all of a sudden you're one of the top teams of the tournament. Yeah, and as we are talking about this matchup, we do have to mention a matchup that we're going to look a little bit closer at. Kezu. Yeah, because first of all, I mean, they share a lot of heroes. They actually play a lot of similar stuff, like the Blink Initiator, the fast tempo guy from mid, you link up with your supports. But also when you look at their unique heroes, there's some really cool stuff, like the Nothing to Say Tinker. They busted out a couple of wins with that. And same for Marine. His Monkey, they flex it. His Timber, they also flex it incredibly good. And the good old Earth Spirit Mira, which, granted, it did lose, but it looked good that game. I mean, the thing with the Tinker, though, is we've seen it been picked up by Tidebound against P-Vision due to the mini-meta of P-Vision playing it in carry. Yep. And then since then, Falcons are like, wait a second, we respect this so much, and they throw it into a first-phase ban. Maybe in this series, they're not going to, I'm going to say waste a ban on it, because they can draft in a way where they consider it later on as an option, because in that best of 3, it was like Tinker Marcy +1 was like the ban every single time. Like, they over-respected, potentially, the Nothing to Say Tinker. And I think that one's very unique to Nothing to Say, though, because it's not like, oh, we're going to ban Tinker because we respect that it'll potentially flex to support, as it has been in the last few years. It'll potentially flex to carry, as P-Vision have popularized. No. You see this team, you see NTS, and you're like, this is a Tinker player. He got famous. He initially got scouted into professional Dota because of his Tinker gameplay in pubs. Versus this team, is it worth letting it through, really, and enduring a 50-minute long Tinker game? You might as well just ban it, too. That's what happened in the best of 3. They lost it. So maybe backs against the wall. They got the regret of losing to Tidebound already. They got to think it, but no, I agree. If I was in their position, it's like, do you really want to lose to this OP hero on Tinker? I mean, that's what you got to do. Maybe it's the upper bracket for now. So if you want to try out any stuff or think that you can beat one of the household strats of any of these teams, this is the time to let it through. And with that in mind, we talked a little bit about the Tinker coming out from Tidebound, but there's one hero in particular that's been banned time and time again against Falcons. It's a hero that doesn't really get touched by many other players. I'm talking about the Chen, Kezu. That's a hero that Snaking has really shined on. Yeah, I think that this team, they use the map so well. Like Snaking, also his Ench is very, very famous. Like the way he plays it, what they do with the map. Also, they lane together. Skeeter's usually on a strength hero. They use mana very well with the mana burn creep, and just he sets up the map in a way where his team can then just have more space to farm, open it up early, help your team. So I feel like this is one of the main reasons why I believe they're still undefeated with Chen.
and it just looks incredible. I mean, it's the same logic why we see P-Vision wanting to play by Helmut Domin every game. You have a Chen on your team, you have the creep already, you can send it down lane like Jesus mentioning, and you have to respect the auras. Like, if you look at the 30-40 minute mark of a Chen, there's a Pipe, there's a Greaves, there's a Locket, there's so many little things available, and a lot of the heroes that Snaking are playing are buffing up other people, right? You've got the Enchantress that can buff up his heroes, Pugna with healing, you got Snapfire with cookie saves, Bane with sleep dodges, and then Naga Siren with the sleep. Like, everything he plays is to ensure that when ATF or Marine or Skidder go crazy, he's there to go, you know what, I'm just going to make sure you're not dying and you can keep going. Yeah, and of all of the heroes on the list, after the Chen, the one that looks most formidable from what I've seen is the Pugna. Like, Pugna in Snaking's hands is he will farm the dead lanes, he will be pushing, he will be sniping couriers even, doing tower damage wherever he can. And as these fights progress, like, he's providing that sustain. Also, versus teams that rely on spellcasting in the early mid-game, like Tidebound, they want to play the active supports with an NTS hero. Nether Ward is super annoying to play against, so this definitely has to be a priority pick or ban for either team. It's also like Falcons, I would say that they have like very strict and clear roles for their players. So like Snaking, he's going to be on the Chen, Eng, Pugna, like have a good lane, open up the map, and then like play the dead lane like you were saying to like help his team. So if you're Typon, I mean, you have to choose. You obviously can't ban every hero, but in my mind, Chen in their hands looks so good, you should take it out. Yeah, it needs to be banned, especially because Y's been playing hero like Ogre, right? Do you really want to play an Ogre when the enemy team has a Chen? Like, Probably not. Probably not. Unless you have like some insane Gyrocop to carry and Bloodlust, like, it's not really a good matchup. So I think banning Chen feels like the first step for Tidebound being confident. But you know, it's the Y hero that we haven't seen yet that is quite good against Chen lineups. It's the Elder Titan. He hasn't busted it out at any point yet, so that could be something that comes out today. Yeah, and with us talking about all these heroes coming out from support, I do feel we have to address that the two styles at which the supports are playing, the support duos are playing, they're so vastly different, Effie. Coming out from Planet and Y, it's a completely different hero pool also from if you take Crit and Snaking together. Definitely. I mean, you look at supports in Dota and how Dota has changed over the years, and you want all of your supports to be able to play actively, but when you look at Falcon supports, they are always playing to skill. They're always playing for their own net worth and their own items, while also rotating and making that early game scary. That's why playing against this Falcon support duo is frustrating. Whereas for Tidebound, they're much more of an enabling type of support duo. They're more so about protecting their cores, setting up vision for Shiro, tanking his smokes, not so much looking towards their own net worth. No, and I'm sure that the teams also over the last few days, when we talk a lot about what has happened in the road to TI, there is a high chance we're going to see something completely different because you do not want to play what is expected of you. Surely a lot of preparation has gone in to the upcoming game, the upcoming series. And to hear a little bit more about how Tidebound prepared before this playoff, we are going to listen to Nothing to Say. 我觉得在小组赛中，高光可能就是拉比克那一把吧。就高光时刻就是打法老的后两局吧，就第二局因为我们很劣势嘛，然后就中期一直在交流，一直在找机会，然后就是把很难赢的局翻了，然后第三把就是我的受感觉就可能自己感觉发挥挺好的，然后就赢下了比赛。 They're looking to focus Skidder. They get the pulverizing on towards him. Shiro brings in the damage. Skidder's gone. He was right in the front line. He's got the buyback available. Bark moves in with the Abyssal Blade. Drop down onto Amar. Amar dead as well. Of course, they do have buybacks. They're probably going to need to use them as all three are dead on Falcons. 低光时刻就是打叉机的第一把是受嘛，然后因为被对面针对的比较凶，然后就前面发挥的不好，然后第二把就是。 滚滚感觉有地波团没打好吧，打下来感觉可能现在比较最强的队伍可能是法老吧，因为我们就跟他们交手过，然后感觉他中单马林打得很好，就节奏带得很好，然后把就是他们打的游戏也比较就比较顺畅吧。 Whostone comes down on a Skidder, but the bushwhack connects in onto Shiro. They take the Aegis out of the hands of the Morph, but Skidder will die. 就是如果他把节奏带起来，就整个团队都会很顺，就打他们感觉蛮难打的。我觉得这次小组赛就是有很多意外，可能就是因为那几个强队本身自己状态不太好吧，然后加上这个赛制就是3-2打2-3的赛制是比较残酷的。 我觉得这次的国际邀请赛
Heroic 有可能是个黑马吧，因为他们玩的东西比较不一样，然后他会有米波这种英雄，就是可能他会给我们一个意外吧。感觉他们打的也特别好。我觉得一个战队要夺冠的，就是必要条件肯定就是5个人都能发挥出自己，就是至少90%的实力吧。我觉得需要有良好的沟通嘛，然后每个人就打好自己该尽的职责，然后运气也要有吧。我觉得在这种就是有线下观众的比赛中，就是自己会兴奋一点吧，然后打的也会，我觉得是会更好一点的。就我自己来说，就也很开心看到就是我们这么多观众，让自己兴奋起来。如果能在国际邀请赛夺冠的话，会永生难忘吧。然后第一次夺得冠军肯定会很开心。Well, if he wants to win the international, one step at a time, gotta beat Falcons first, who Nothing to Say also mentions he considers to be one of the strongest, if not the strongest team here, and they are facing them on the main stage right now. And a lot of respect, Kezu, given to Melreen. You already talked a little bit about this mid matchup, but does that mean you think that Tidebound is going to also try to target Melreen a little bit more in the upcoming drafts? I think they should, maybe with either taking the hero you want that you know is going to be good against kind of what he wants, or also to be able to play into the enemy triangle. Because I think out of any team that is at this tournament, Falcons abuse ancient stacks the most. So you need to be aware of what your enemy is doing and play against it, so surely they will have a plan. Surely they will have a plan. We're going to find out what both teams have planned as it is time to start our series. Team Tidebound versus Team Falcons. Game 1. It is time for the draft, and that means we have the chance to see if any of the heroes we mentioned that we should keep our eyes out for are going to be banned, or potentially the teams are going to let it through. Again, this is the upper bracket, and that means you can maybe experiment a little bit, but not if you want to get your hands on Chen. That's still going to be banned for. Game number 1, we do have Falcons on Radiant, Tidebound on the Dire side. And, ooh, a respect ban, Tiga, the ancient apparition first face ban. Totally saw it coming, didn't you? I mean, yeah, if the game's going to last long enough, do you really want a guy AFK in a fountain and having potentially the highest impact in a team fight? It's, yeah, it's a solid ban, but you can clearly see from both teams that it is, what are the staples of the road to TI, right? It's the fear of the Tinker, it's the planet AA, you then have Maureen leaning on Sanking quite a lot, that's also getting at on Chen. Oh, the Shaker's back, this is my favorite part of TI. This is literally what I live for at TI, by the way. We haven't seen Planet play much of anything else outside of the AA. Like, all of their drafts have been easy to build around because you have this ancient apparition that teams are not really valuing outside of you. You take it away early, and now I'm curious what kind of support they're going to look to replace that archetype. Something with very heavy damage to follow up on their stun hero. The main thing from that, though, is I think Tidebound is a very traditional team where you kind of know what's coming. You know the offlaner will be the initiating utility guy. You know the mid laner will be a playmaker. You know the supports will be, like Effie mentioned earlier, sacrificial or map play. Like, I think because it's so predictable, their lanes need to be strong. They need to have the first 10 minutes of the game controllable, otherwise things can fall apart quite quickly. I mean, there is stuff. I believe Planet has busted out a Phoenix, and I also think that Phoenix overall, like the Chinese teams, they play that very well. It's something I could see. I think for now you see a lot of emphasis on the supports actually, even in this ban stage, right? With the Eng, there could be a potential Pugna ban that we talked about before. Very good for Falcons. They do also pick out of phase, something we have to note. So if there's one hero you're looking at, you have to be a little afraid that they could take Dámy a páni, nazdáreček! Spolu s Mainom se tu jdeme teda pěkně krásně pozrieť na to. Zmenším akurát moment. A jdeme se na to pozrieť spolu s FA Hláskom. Čo idú Falconi vymyslet. Zatiaľ to pre Tideboundové začiatok teda so Shakerom. Na druhej strane bude Beastmaster, čo možno bude ten midový matchup. Oliver tyhle tam je ale sústredený ako nikto. Náš slovenský chlapák. Samozrejme, že tu budete mať aj nejaký poriadny komentovací draft. Dúfam, že tu bude poriadna atmosféra aj v tom čate. Ideme hľadať aj tie československé vlajky. Tam všade možne v aréne, ak tam bude záber.
Undying je určite, ako by hovorí FA, ako jedna z tých pikov, čo budú chcieť zobrať. Tideboundi napríklad to majú ready na tú offku furt. So I wouldn't be too surprised. I mean, of course, we'll see it later with like, you know, maybe their double pick. Uvidíme, či to budú chcieť pre Olivera zobrať, že mu nenechali ani toho Nature's Propeta, zabanovali sa mu na mečena, klasický Sand King, Monkey King, klasiky. Pre Falconovcov ten Beast je častejšie pre Malrína. Pre Amara tam akoby väčšinou prichádza nejaký vole Pango alebo niečo podobné. Tuto je legenda legend, Fate Beyond, Bach sám, ktorý to tu predpovedal, že 2025 bude návrat čínskej Doty a ono sa to reálne deje. Templárku zabanovali, Beatrix Snapfireová pristála, OK. Takže to je podľa mňa prekrytá superhrdina, trošku akoby defenzívy, dobrý akoby laning, plus akoby potom follow-up cez Primal, cez tedy akoby Primal Roar. A môže to držať veľký range, sice cez nejakú fizuru sa to dá ako celku jednoducho prerušiť, jakž tak, že tam bude vision, ale záleží. Aký nádherný ľudia tu. Mávame všetkým, mávame, zatiaľ nám neukázali, teda sú tam niekde aj Oliverova priateľka, rodina. Tu v čete samozrejme sa nachádza, myslím, že možno aj deda, alebo možno je tam, nie som si úplne istý. Dúfam, že tu ale uvidíme niekoho známeho. Chat, som vám to tam písal teda predtým, ale neviem, či ste to prečítali. Prstíček, ktorý je priamo na mieste, už sa dostal do cez tú veľkú radu do Secret Shopu. A vybral som vám veci za skoro 300 €. Ďalšie, ktoré sa budú rozdávať akoby počas týchto ďalších 4 dní. Sa máte kurva na čo tešiť. Investoval som do vás, chat. That's why picking double support here for Tidebound would keep that quite alive, right? Falcons then have to respond with their own 2 picks, and then to close the phase, Tidebound can then lock in their Naviac nemám. With Disruptor pickup, again, they're going to have to show something. Disruptor could go 4, they then pick up an Ogre. I'm a simple man, I would happily see Ogre. Oh boy, takže Disruptor. Najpikovanejší hrdina reálne na TI, kto by náhodou nevedel. Neviem, či to by po tých prvých sériách bude fungovať, pretože sa tam nenachádzal, ale možno niekto medzi tým preskočil. Každopádne pred začiatkom dňa to tak bolo. Jako je pravda, že Tideboundi hrajú 4 Protect 1, takže tam jakoby je to väčšinou zdržovanie a potom by to širo rozsekol. Je Muerta nakoniec ešte. OK. Takže Muerta nebola dlho piknutá, tak ako jakoby tam naznačuje aj Kezu. Má 40% win rate momentálne. 10 pikov. Jako mohol by to byť carry pre Shira, ale nemyslím si. Úprimne si myslím, že to bude 4, že to bude support duo Muerta plus Disruptor. A carry or them looking towards building a carry flex because support Muerta isn't really countering anything that Mars, toto je Amarčík, ktorý bude tvoriť veci. Som full-time streamer, je to tak, komentujem úplne každý jeden tier 1 turnaj za celú sezónu. Viac menej som akoby tu komentátor akoby celej Dota, proste e-sport scény pre CZSK lineup, alebo pre CZSK divákov. Full-time rap god pre vás, presne tak. Ale len kvôli tomu, že tam akoby pekne poctivo držíte sabou, že tam prídu občas nejaké tie vstupenečky do na takéto podobné veci. It would matter more, I guess, if Tidebound would place it as a carry, and I think Falcons are kind of daring them to do that, because it's a pretty hard Muerta game. To už by som nemal čas žiť čavové, takže bohužiaľ. Záber, záber, poznáte tam niekoho, chat? Poznáte tam niekoho? To mala byť Kisscam. Do ATF, či tam je napísané Falcons, Falcon fans, tam by mohol byť nejaký CZSK boj. Som nevidel žiadnu českú, slovenskú vlajku zatiaľ. Polovica z nich už sú mamky Skylooku, asi tak ti poviem, čo ty akoby myslíš. Marcy, oh yes. Yes. OK, takže teraz je otázka, či to
bude carry Marcy alebo position for Marcy. Je to taky jako flex mezi tou Muertou a mezi tým Marcy. Ale jako carry Marcy je dobrá, to můžu hrát agresiv. Ale Pugna bude trošku annoying proti tomu. Pugna Snapfire je dobré aj defenzivné a ofenzivné duo podle mě pre Falconov. Jo, Trollban, takisto souhlasím, že naznačuje, že by skôr chceli hrát tu Marcy carry. Jedové nejsou, ale SGC například, já nevím, Warlogy, ten je prostě dlhé roky doktor. Mood! To pičíky tam jako nepěknou kluci, ani jeden vyjebaný stun, ani jeden vyjebaný damage, ještě tam vyjebaný itemy tam stávají, tak jsou prostě celý vyjebaný. No tak jako čo tam potom mám asi vyjebat, když už jsou vyjebaný dávno, jako tam už nejde to do toho strčit. Mude, ďakujem velice pěkně, brosky. Ďakujem krásně na ten 322 korunový donate, top žil na TD. Kde momentálně právě mood. Uvidíme, že se nám počas této série podarí ještě tuto s těmi slevněnými submi spustit nějaký další hype train, alebo vám může teoreticky procut nějaký ten treasure, alebo něčo podobné. Podstatnější je, tu Kentaur bude teda ten další ban od Falconov. Za mě tam bude prostě carry, predpovedám Dragon Knighta pre Skittera, ak nepristane po banoch. Mohl by to být pre Olivera stále Weaver, ale ten je podle mě velmi zranitelný aj proti tomu Shakerovi, aj proti tomu Disruptorovi potom. Mohl by být vypnutelný jakoby cestu Marcy. Tuto je hra skôr na nějakého dráčka, si myslím kludně. Viděli jsme to aj včera hrát, dokonce dvakrát je tam na pabok, jakoby Olivera. Oh boy. They might also have something in mind, considering on their ještě side můžu they vymyslet, still need a hero kluci. for Skeeter. So they'll probably want to ban out any Nike se kind to of jako může offlaner hodit that would těž. do well against whichever Hazael! Pěkně Hazaeli. Well played. Ďakujem krásně za 5 gifted sabou sledněných. 5 stupeneček dneska. Čo tam bude pre Olivera? Myslím si, že tam chýbá offlaner pre Tidebound. To banové toho Kumkiča, kvůli tomu, že máme Freemanera v chatě, přece len aby nedostal jakoby tuto nějaký jako moc velké vzrušení na Game 1 ještě. Abaddon, podle mě to bude Dragon Knight. Já tam vidím normálně, já mám Olivera jakoby celku jako načítaného, podle mě to bude Dragon Knight. Možno Urziča chce jít. Yeah. Podle mě je Dragon Knight ono. Timbersaw. Ale proti tomu ten dráček teraz, počkej trošku, jako by to budu muset jako proti Timbrovi, můžu hrát jako Nike'a, to je taky jako můžu hrát. Ten Weaver nepřipadá podle mě do úvahy. Carry Necro pre Olivera by byl podle mě next level, ale dobré. Timbersaw má 0% win rate. Aha, no dobré, no kluci. Jako stále by to mohlo být klidně taky ten klasický Sven, Nikes, Dragon Knight, ale ono nechceš hrát Svena proti Timbrovi. To sice burst, ale to nechceš úplně podle mě proti tomu laney ani hráč. The Timbersaw, that's painful. It was only 1 game, right? That's 7 games. Oh wow, that's bad. I thought it was 1. No, that's a 7. 7 hier 0. Giroška, další default, OK. Giro je dobrý matchup proti Timbrovi, má to přece len jakoby tu kombináciu physical a magical damageu aj na tom laning phase. A já si myslím, že Oliver je tam úplně stabilné carry teraz. Vymyslel to podle mě dokonale, tam nešlo vymyslený teraz nič úplně lepší. Proti Shirovi bude stále velmi zranitelný, ten carry to carry matchup má skôr tak na straně by se povedal jakoby skôr Shiro. Ale celkovo ten fight Malry na Beastovi a Mark tomu, great follow-up, defensive Pugna. Toto je prostě Falcon mi napikované jak nikdo. Ďakujem Pepek, pozadí tam počuje pěkně tu kilečku a vstupenečku, ďakujem krásně. Uvidíme, jak to bude fungovat dále. Jdeme se na to pozrieť, ještě počkáme, keď tu sneaking popikuje hrdinu. A je pravda, že fakt jako na toho Disruptora by tam mohli být zranitelný, jak tam Tideboundi budou hrát rýchlu dotu.
Like a lot of Ta arena vyzerá epicky, musím povedať. You know, beat me up, but no, you play for your lane, you slow down the enemy draft in Taipan with Za mňa majú Falconi lepší draft. Very good lanes, very solid team fighting. So for Taipan, we know they're disciplined, we know they have good team fighting skills too, but I would favor Falcons in this one. I really like what they're doing. Ja som s Kezu Ášom. Question here, Alfie, because the first couple of days of the road to TI, Marcy was first phase banned all the time. Literally seemed like she was going to be the hero of the tournament because obviously she dominated very nicely. Made it through, second phase, gets picked up. Why aren't we not favoring the Marcy team? Is it kind of figured out? Ta Marcy je dobrý carry matchup, no. In the sense that it's bad, it's still very good, but solutions like the Troll Warlord, for example, have come into play, and they've done incredibly against her. The ability to match her pace with another Helm of the Dominator hero is also happening throughout the road to the International. Ja som ready, while chat. she is very good, Ste nado mnou she's ready not tiež? an insta-win hero. And if you look at her win rate, it's like sitting at 52%. Ideme ešte na coach interview. Neviem, či tam bude prvý niekto od Falconov, alebo od toho. And do we feel that Falcons have figured it out in this game in particular? I really like what Falcons have going for them because outside of having a more cohesive draft in terms of team fight, their laning is really strong. And if you look at Tidebound, they're still lacking saves. They have no save heroes at all. Vidím to tam ešte síce akoby nie úplne odplebejené celé. We're going to find out. It's game number 1 time. But before we head into that game, of course, we're going to check in with the coach. We're going to listen to Tsunami talk to AUI 2000. Aui! Thank you very much. I am joined by the coach of Team Falcons, AUI, and let me say your reputation precedes you, because I know 3 years ago in Singapore, you, Snake King, and Skitter were terrorizing everybody with Wraith Pact. And now I come here to Hamburg, and everyone's hot on Helm of the Dominator, except you guys. Why are you not using the nerdiest item so far in Dota? Falconi mrdajú na dominátorky. Players can't micro. It's like a skill issue. Like, I think the item's broken, honestly, but they don't have hotkeys. I don't know. See, I thought that was an issue, but like even maybe like a Wild Wing, I saw Skitter got trapped at some point on a cliff. Yeah, he got trapped with Weaver ulti up. Like, I don't know. All right, it does add up then, but they are very good at what they do, which is playing Dota so far. But they take a long time to do it. So currently it's 5 p.m. or 17, I guess, for all the Europeans. Should I eat dinner during this series, or is it going to be way after this series? You should probably eat dinner and get the midnight snack ready, because it's just going to be a long series, I think. All right, friends, it's a long night. Get the popcorn ready and maybe a little glass of milk, and let's get into game number 1. Ideme na game number 1, dámy a páni. Já vám to tu jakoby teda půjdem uvězt na maině, tam samozřejmě budete mít dvojicu Synderen plus tuto pekné Sunsfan, čo je samo o sebe Brutus. Ale poďme na to, chat. Oh boy, chat. Dobre, fungujeme. Poďme na to, chat. Dúfam, že to nám prehodí rovno akoby pekne na zábery in-game. Zatiaľ tu máme akoby zábery tuto z arény. To tam akoby nerozpoznám, kurva, takto na diaľku, ako je to tam ide dobre. OK, už sme tu. Už to máme pekne safe. Každopádne, Aui tam z nejaký self-days tam nahodil moje hráči, nemajú microskills, skill issue, preto nehráme dominátorky. To nie je úplne pravda, by som povedal, ale samozrejme, je to for the memes. Uvidíme, ale ak to bude prebiehať, Disruptor bude mať rovno problém. Tuto vyzerá, že Crit si chce ísť pod First Blood a Mare tam ale hitovaný ešte tou dvojicou. Tu možno padne ako prvý a Marčík padá na Shira. Trojica. Už fungujeme, chat, dobrý. On prestal na chvíľku proste fungovať z nejakého dôvodu mikrofón, ja som si není istý, akoby čo to bolo. Ale dobrý, sme naspäť, sme v pohode, sme v chile, už je to akoby všetko OK. Tu ale First Blood si pekne akoby tou trojicou zobrali práve Team TTs.
Sú to práve Titis, ale sú to skôr tým Tidebound. Uvidíme, ako to tu bude ale pokračovať. Každopádne takýto early first blood zrovna proti Amarovi. Uvidíme, či mu tam ako nejaké to dokonalé CS nejakým spôsobom ho znepríjemní. Ten pokus na Disruptora prečítali, proste očividne Tidebound úplne krásne. Na midovom matchupe si myslím, že nothing to say. Nemal mať problém tuto udenajovať Malorina, aj keď je to podľa mňa celku 50-50 pre toho Shakera. Možno o niečo príjemnejšie, čo sa týka nejakých tých denajov. Záleží, či Malorin bude chcieť robiť ešte nejaké klasiky vo forme nejaké dominátorky aj z midu a potom nejaký agáč, alebo to bude rovno agáč a klasika s nejakým BK Beam, Blinkom a podobne. No, tým, že na vrchu očividne sa bude diať, ale tá hlavná akcia práve Shira tam prišli teraz skúsiť vytradiť. No Amar ešte ako nedostáva od toho Thunderstrike zas tak málo. Krytík ešte medzi tým tu bude šetriť stále aspoň nejaké tie hity, pekný deny na toho creepa k tomu. Zatiaľ mám ale Shiro aj tak 5 denyov, 9 creepov má Marzik, zatiaľ má 5 krepášov, toto pre Amara není úplne základ, na aký je možno zvyknutý. No, nám ide Ravuel 12 proti nenápadným 7. Je veľmi pekný advantage vybudovaný zatiaľ na Nothing to Sayovi. Na spodnej strane nám ukazuje ale Slovák tie poriadne brinzové halušky. Jo, to, čo tu máme hlavne, ešte doladím trochu ten zvuk, aby to bolo teda úplne krásne, ale myslím, že by to malo byť všetko OK. Tu sa dostaneme do momentov, kde nielen, že by ste si mali ísť pripraviť teda nejaké tie refreshments a záležitosti. Crit pekne teraz vrátený, aby nemohol tam vyblokovať nič a medzi týmto aj tým pádom stekol ten Disruptor. O môj bože, why? Je úplný génius, ono tam vrátil a tie creepy sa nagrovali za ním, takže sa to aj steklo a nielen, že to neblokol, ale ešte sa to proste aj steklo. To je dokonalosť tam nahraná na vrchu, tam teraz bude mať ako pripravený pool na celú tú waveu. Credo to bude musieť byť na vrchu bojovať, dole medzi tým dostáva teraz Timbrom 9 proti 21. Ale brutálne prelazitovaný Oliverom, toto je jeho domáca gyroška. Tuto je veľmi doma, tento tu náš slovenský letec. Jediné československé želiesko v ohni, ktoré tu len máme. Vidíme, aké veľké výkony tu od Olivera tentokrát budú prichádzať. Je tam stále zraniteľný, potom hlavne proti tej carry Marcy, tam ako môže prísť kľudne early mid game, alebo už ako na začiatku nejaký ako gang bránov. No na Marcy to fakt ako rozsekne vejpu. No, medzi tým teda Nothing to sa začína dostávať už od sekeriek trošičku. My si to musia teraz 3 sekundy počkať aspoň na ten refill water runov. Maorin to bude mať pekne na druhej strane. Máme, keď ho tak followoval ešte pán Disruptor. My si kluci zatiaľ budú iba vymieňať názory. Jo, Amar medzi tým už dofarmuje, ako byť celkom pomalý. Už tam má pekných 16 creepov tiež. Nebude to úplne shutdownutý Marzíček. Ako sa teda, čo sa týka mistra Amara. Väčšinou ako to chvíľku trvá, kým ho z toho laning phaseu niekto pekne dostane. Oh boj. Ja, vidíš to, Angry. A iba prvé 2 dni sú väčšinou proste fakt ako na zvyk a potom už je to sval. Crit teraz pekne vydočoval tú dvojicu, nádherne. Oh, well fucking played. Zároveň s tým, ako tam Shiro doskočil, aby mal nejaký kill. Crit to tu ušetrí dokonca tou salvou. Tu bude môcť pekne porelaxovať tým pádom bez problémov ďalej. Ja dúfam, že tam akoby in-game zvuky teraz budeme mať ako doladené správnym spôsobom, ale malo by to byť všetko Gucci. Keď ma niekto náhodou nepočul, tak by to akoby tak dáte vedieť. 5. minúta, ale znamená zatiaľ pre Olivera, ale úplne totálny free farm. Ten Timbersov má 14 creepov, je rád, že je rád. Fade Beyond, to potom môže mať nejaký poriadny burst damage, ale Oliver ho tu nepustí k ničomu na vrchu. Už máme kill aj pre Falconov. Prvý kill prichádza aj k našim európskym končinám. Shiro medzi tým tu možno bude ešte bojovať proti tejto dvojici, aby ich tu pozdravil, tu si Amarčik. Keď to môže akurát zdržať, aj keď Shiro nechce nechať, tak nemá moc čo s tým spraviť. Tým, že Shiro bude mať práve tú dominátorku nakliknutú z Marcy samozrejme. Nám ide, aj keď na začiatku ten advantage boli jednoznačne u toho Shakera. Tentokrát už to máme 26-10 proti reálne Malorinovským 26-10. Alebo na druhej strane teda 25-9. Takže už to tu Malorin dorovnal tými sekerkami, tam začína celku bomby, tam akurát tie raindropy tu na Nothing to Say držia trochu lepšie. Crit medzi tým tu ale prichádza na návštevu tiež. Malorin z druhej strany, no 6 bude mať za jednoho padnutého creepa. Len sekerkami ho proste pôjde vyhnať preč. 6 minútou. Tam je síce pripravené už to echo. Takisto aj tá Primal Roar na druhej strane. Myslím, že bude za malý moment vylevelená tu Kritátor. Kritao, ale bude vychytaný medzi trojicou. Tam je aj echo, keby náhodou, ale nie, to treba. Už šetril to tu Nothing to Say. No, na druhej strane bude mať teda Maorin aspoň invis. Ale dokonca si ho vyskenovali. Tento jeden stack, keď vyfarmí sneaking spolu s Malorinom. Toto bude dosť problém pre Tideboundov. Toto je práve pre toho Shakera. Toto sú stacky momentálne na to, aby sa dostal k tej blinke čo najskôr, aj keď tam nemá na mide úplne najzložitejší matchup ever.
Jo, a do toho Beastmastera a Dozo by to mohlo tešiť, dokonca tam ešte pekne s Pugnou vyblokoval toto celé. Mr. Sneaking. Planet ako môže robiť aspoň nejaké poriadne ancient stacky. Malrin tu ale medzi tým ide na návštevu tým, že tam ako devardli tú Sentrinu. On ide prekvapiť. Za 20 sekúnd predsa len je tam Wisdom Shrine na Planet. Toto nemusí mať úplne prečítané. Ten jeden bor je síce ako jedna vec. Planet ale netuší, že vedľa neho je invisový Malrin. A už pôjde prechystať rovno. Setup na to, aby ukradli celú tú Shrine. Skitter tam bol na ceste tiež. Toto podľa mňa nechajú pekne Malrinovi. X-Peak je zrazu na nejaký level 7, do toho vyportenie pekne načasované, aby to ani nemusel zvostávať. A dole pokračuje stále top network, budovanie od tejto našej slovenskej Giro. Jo, tie jedny vyfarmené steky, ale sami o sebe proste znamenajú, že ako minimálne niečo menej ako ten jednaká Goldly, takisto ten proste Timber na tých 2500 network proti 3200. Je jasné, že na tom je Oliver lepšie. Jo, vyzerá, že skúsia, ale na vrchu Amara, ten už má ale pripravenú arénu, chlapci, toto nemusí byť príjemné, ten silence je síce dosť tvrdý, ten deadshot, ale netrafili tú arénu. Amar stihol dať, ešte tam príde defenzívny dekrem, Amar to nemôže prežiť, s tou Cookie to prežije. Shiro má problém, Oliver sa tu príde pozrieť tiež, zatiaľ tam nechce úplne manfightiť do šestkovej Shirovej pani. Dokonca aj ten Shaker sa tam prišiel pozrieť tiež. Pred 8 minútou krátky reset Amar, ale toto normálne bolo nelegálne prežiť. Sneaking ale medzi nebude mať problém prežívať proti tomuto Fate Bianovskému Timbrovi, ten si nenechá ujsť pugničku, aj keď Varda to ešte pohylovala. Tu prichádza na Girošku engage. Team Tidebound zase rozdoberajú tentokrát Team Falcons. Tam pekná rotácia od Olivera, ktorá tam znamenala možno akoby pressure a nakoniec skončila smrťou. Jo, do toho tu bude pekne, nakoniec počkať, Heizdru na naraz Dynajnu tá aj zobraná, ale ja myslím, že Malrin ju má, a nebude moc pekne využívať Krytao, je tam ale medzi všetkými, tu sú proste Tideboundi v petici, no ani Heisty možno nepomôžu, zdrhá Malrin, čo len môže, sekerkami to tam ešte pôjde postekovať, čo sa len dá, tam ale za malý moment budú kľudne ďalšie fizúry a záležitosti, tu Malrin môže zdráť a tentokrát mu ide do bezpečia. Toto sa ale celé, čo sa týka laning phase, skomplikovalo, väčšinou tam vidíme ten element, že bežné týmy majú proti Falconom. Laning phase je okolo 8 až 10 minúty, väčšinou tak o 2000 goldov menej. A väčšinou je to fakt ako extrémne stabilný a dobrý laning u Falconovcov. Ale tentokrát to Tideboundi týmto posledným movom rozobrali. Úplne nádherné 5-2. A pozrite, čo za steky. Toto sú Falconi. Tu ako z nich bude tých stekov viac než dosť. Dokonca tam pekne s tou Giroškou nechal teraz Malrinovi tieto tu steky dokončiť. Pekne náš slovenský skitter. Vie, že proste ten early timing podľa mňa na Aganimi by mohol byť na tom midovom Beastmasterovi jeden z tých podstatných aj na tie early objektivy. Nothing to say, medzi tým tu bude teda podvižnom celú dobu, tiež si tam pofarmuje nejaký stack, keď mu tu pekne kradne expy. On to celú dobu vidí, jo, bere mu proste vedmenej polovicu expov z toho celého stacku, a aj keď ako Goldy si všetky pekne tu toho zobere. Mr. Nothing to say, Kryt to neprezradí ničím. No ako vylevelil tam pomaly skoro tú šestku, jo, to je jedna vec, že tu pre 10 doby to teda momentálne Falconom bude chýbať. Malrin samozrejme tu má nejaké ďalšie svoje steky v triangli nachystané. Jeho timing na agáč by mohol byť veľký, Shiro Courier medzi tým snipnutý. Tam Kryt práve na tom výlete snipol tú dokončenú fejsku. Už tam ale za ním prichádza Chase, a akmile ho tam bude Disruptor vidieť, tam príde jeden glimpse, zatiaľ sa dobre Kryt ale drží mimo visionu. Aha, teraz už tam ako je síce tá Varda, tam nemá ešte ani aj také levely, aby to mal úplne vymaxovaný celý Disruptor Glimpsík. Medzi tým ale konečne priestor aj pre Fate Biana, ktorý na tej offke, no vyzerá to, že možno bude na tom Timbrovi robiť nejaké tie proaktívne itemy predtým. Shiro medzi tým si tu naskočí na farmu, už tam má tu svoju dominátorku, Dark Troll Summonera vymení za Satyra. No, Amar za arénou vyzerá, že ho tu ale svrbia prsty. No, ako to tam svrbel, akurát jeden malý skeleton. Po 10. uvidíme. No tá dominátorka proti Marzovi zrovna zase tak akoby veľká nebude. Uvidíme, či tu od Tideboundu, ale bude chcieť rotovať ešte niekto ďalší. Ten depušovací power farming speed zrazu pre tú akoby túto pani dominátorkovú Širovskú je dosť tlustý, aj tak akoby ten solo kill kľudne potenciál na nejakú Giro tam bude vždycky. Ten defenzívny dekrep od sneakinga bude za mňa túto hru extrémne podstatný element. Na Amarovi dokonca vyzerá, že túto hru chlapec nepôjde nejakú akoby scalujúcu eulu alebo niečo podobné, alebo niečo akoby predtým, tak rovno chce ísť ten blink. No, nothing to say, zatiaľ fakt ako v 11. Bohužiaľ nemal tam ani všetky tie stacky, teraz tu je jeden ancient stack, ale aj ten. Aj keď tam už akoby sa zbavili Sentrin, to nie je nič obrovské, to je proste ako niečo málo, čo k tej blinke priblíži. Musí na to ale použiť samozrejme to echo, veľmi pravdepodobne ako ten ancient stack aj tak ani nepofarmí. Toto je struggle, ktorý bude chvíľku trvať, mal by sa cez to ako za malý moment dostať, to ako ne, že ne.
ale na blinku aj tak ešte bude potrebovať ďalších potom nejakých 600. No, toto ako dneska sme už videli jednoho shakera takto podobne shutdownutého a bol to veľmi dobrý impact práve od Sneakinga, od toho midového Maurinovského Beastmastera, ktorí tam proste išli kontestiť hneď rovno Early. A Mar bude ale medzi tým kontestený na vrchu, pekná spíra, aby si získal čas Fadebiano, ale prišiel vypnúť proti tučňákom, bude fungovať antitučňák. Fadebiano, ako túto bach! Prišiel zložiť v symfóniu pre vás všetkých, ale bude to teda symfónia skôr čínskych skills. Dokonca tam urobili iba očividne ten ring, tak ako casually, a miesto toho tam teraz pôjde dokočiť akurát pekne tú Kaju, teda už ju by pekne tam má, do toho ako po 12. je to zase tak ako celku ukludnené. A Falconovci podľa mňa budú mať teraz ako problém, že ten Mars, ten Beastmaster, to je všetko zabiteľné. No, hlavne ďalší pokus môže prísť na kryta, Silence ani nebude Y šetriť, proste nemá kryta o čo, easy peasy, 8 kill, Tideboundi. Čítajú zatiaľ tú mapu o niečo krajšie. Falconovci budú potrebovať tie early timingy, aby sa tam niečo mohlo začať diať. Na tejto hre je ten rozdiel, že keď hrajú Falconovci nejaký gyro line-up, čo oni nehrávajú v poslednej dobe úplne zase tak často, aj keď to je skiterov veľmi obľúbený, akoby panáčik a častý, hlavne from back in the day, tak tá hlavná vec je, že on potom tým pádom není v tej roli toho iniciátora, kde tam akoby behá s tými Svenmi dopredu, blinkuje akoby navíc Dragon Knightami, aby tam ako niečo setupoval. Tu ako je skôr proste takéto Agi carryčko, ktoré je ešte k tomu zraniteľné proti tomu enemy carry matchupu. Ten Timber to dokáže vymazať, to Echo to dokáže vymazať. Tu ako musí proste maximalizovať Oliver akurát ten farm speed čo najviac a proste urobiť čo najtučnejšiu gyro. Ideálne potom neskôr s nejakými tými Aganimami, critmi, backupom. No, vidíme, aké early timingy, ale to budú. Možno nejaký butterfly by takisto proti tomuto line-upu mohol byť zaujímavý. Satanáš samozrejme neskôr tiež tu, ale po 13. minúte nemusíme ešte zatiaľ polemizovať o niečom takomto. Na Shirovi to bude teda zodpovedný rovno dominátorka into BKB. Aj keď to je carry, tam to bude fakt ako čo najskôr, aby sa dostal k tej Magic imunite. Sneaking medzi tým už na vrchu takisto. Proste Falconi sú tým, ktorí vedia väčšinou najlepšie maximalizovať, čo si z tej mapy berú. Tam crit farmy teraz v lese, Sneaking tam farmy samostatne v lese, Mars tam odpušováva linku, Maurin farmy akoby les, Skitter schovaný farmy les, tu Tideboundi akoby nevidia viac menej nič, ale celý tým Falcons medzi tým akoby naberá nejaké goldy. Do lesa ide na to, že Sneaking akorát možno presúvať alebo ne, nakoniec sa tam prebieha okolo Vardy. Ja myslím, že to zatiaľ nenašiel, lebo nedevardol tam na vrchu. Tideboundi ale idú rovno na vrch, majú tu blinku. Majú na Shakerovi blink Echo, to je ich najväčšia zbraň. Shiro narazí nakoniec ale do Maurina v lesíku. On nevie samozrejme o ňom, skúsil tam niekoho nájsť, ale neodhadol, že tam niekto stál pekne tu dole. Maurina ešte potrebuje 800, aby mal agáč, jo? Samozrejme je to trochu drahší item, Amar ale prichádza s blinkou z druhej strany. Tu by sa mohla tá dvojca naskytnúť pekne. Silence od Planeta to na chvíľku zdrží, tá spíra aj tak, ale pripraví aspoň jednoho, do toho príde follow-up, nothing to say. Ešte zatiaľ sa vyhol tomuto celému, ale snipe od Krita, ten nemisuje. Beatrix Snapfireová, táto tu zvládla pekne, aspoň pre Falconovcov teraz trošičku celé ukludniť. To support duo začína pekne fungovať, bol to práve Amarči, ktorý to tu nachystal. Za chvíľku teda príde rovno ten timing na nejaký ten early agáč, potom môžu Falconovci rozmýšľať nad tým early Rošanom, potom neskôr Tormentrom. Hlavne ten čo najrýchlejší blink, OK. Proste o 6 minút a 7 sekúnd rýchlejší ako average time. Väčšinou sa tam robí samozrejme nejaká tá Eula z prvej alebo niečo podobné, takže záleží niekedy nejaká tá pipa. Ale Amar tentokrát vie, že proste s blinkou môže robiť veci, teraz ale bude chudák vrátený. To by mu práve nejaká Eula možno trochu pomohla. Ono in the end by to ale skončilo podľa mňa veľmi podobne. No a nemal by tam tie minulé 2 killy, takže ono je to vždycky trade-off. Na Disruptora budú kluci zraniteľní, 9. kill si Tideboundi budú držať. Podľa mňa nesmú úplne chlapci spať na Vavrínoch, ale samozrejme netreba podceňovať ani ten disruptorský late game. Ono iba keby sa tam časom, ako samozrejme, keby sme sa teda dostávali nejakým 3-hodinovým hrám, dostal nejakým poriadnym Aganimom, mutoval tam aj tie itemy, nemohli tam kluci popovať tie backup a sataniky napríklad na tej Hero later. To ako môže byť game changer. Fadebian už má dokonca celú Kaju a Sage a potom tam naklikáva BKB. Tuto hru žiadne Aganemy zatiaľ. Alebo OK, teraz to tam naklikol, keď akurát o tom hovorím. Dobre, tak buď to bude Symfónia Aganimov, preto len si môže vybrať, či chce ten Big Bada Boom Shield, ktorý nemajú momentálne úplne ako dispelovať a dlho tam podľa mňa nebude žiadny nullifier. Alebo tam by sa budeme nejaké to backup, no to je ako jedno s druhým. Vidíme, čo po 16. ale budú kluci schopní vytvoriť.
Amar sa tam zatiaľ ukazuje, tu Oliver hrá proste poctivú farm game, 8100 network, je zatiaľ akoby pekne za tou Marsi, síce ako nejakých 5-6 killeček, ale to sú tie killy a dobré moves, ktoré tam Tideboundy vymýšľali. Ten Timber ale za mňa ako môže byť celku problém. Vyzerá, že na vrchu idú smokom Falconovci niečo skúsiť nájsť. Shiro vyzerá, že úplne tuší a dokonca si to vyskenoval Shiro. Jak pán. OK, vyskenoval si, že ho tam idú. Dokonca s tým creepom to tam ide pozdraviť tiež. Teraz je otázka, či Tideboundi na to chcú nejak odpovedať, oni majú to 9-sekundové backup, oni sú pripravení fightiť. Ten line-up je velice tlustý. Otázka, či Amar nájde nejaký dokonalý opener. S Krytom tam majú predsa len follow-up cez Mortimer's Kisses, tu sa blížia Tideboundi do smoku, ale tiež Kryt sa zatiaľ bude ešte držať, teraz už ale tam boli navzájom kľúci vidieť. Kryt potrebuje teraz outrangenúť akorát chudák a tuto Shira už bude vrátený, pekne tam Shiro získal ten vision. Do toho ale sa môže Primer Horov otočiť, koľko damage na tú Marsi budú mať pred backupom. Dosť! Pekný skitter prišiel včas, right click stačil to backupom, mu nezachránilo prdel. Amar medzi tým tu bude akorát kontrolovaný a nakoniec ho pak zabije. Nestiel tam vyhodiť ani tú arénu predsmrtne. No to je trošku zlá správa pre Falconov, ale aj tak si zobrali 2 killy. Nothing to say tu má ale stále ešte akoby pripravené minimálne tie fizury, nemá to síce echo, to už ako používal predtým, pekne si tu ale Fade Bianom, a ešte tými deadshotmi snipli ďalšieho pomal Rina, tu Fade Bian príde tiež, no Timbra tu si ukradli, ten môže mať 0% win rate na celom TI, ale nemal ho možno v rukách, práve pán Fade Bian, ešte snipe od Planeta, Tideboundi, hrajú neskutočne in and out. Už keď to vyzerá, že tí Falconi proste vychytali velice dobrý opener, aby to mohli možno ísť Grošovi, alebo robiť ďalšie veci. Ne, Tideboundi non-stop budú fightiť. A ten Timbersov je momentálne niečo, na čo nemajú úplne proste túto ako damageovou, hlavne Falconi odpoveď. Ten Marzík tam zase tak akoby moc úplne nedá, sám tam naklikáva dokonca to defenzívne backup, na Amarovi vidieť takýto default build. Jo, vidieť len, že tu proste máme toto celé. Pomalu. Áno, je tu Gábuška, áno, no choďte ju pozdraviť. Ahoj, Ďubíšek. Jet. Oj. Fade Bian a jeho Timber začína stop networkom fakt tlačiť. Na tomto TI to môže mať síce 7 hier a 0% win rate, ale v týchto tu čínskych ručičkách tejto čínskej legendy to jako nebude len tak. No, utekaj. Pre Falconovcov potrebujú nás ideálne nejaké simple proste pick-offy, ktoré tam hľadali predtým, ale tým smokom to nenašli. A ako Amar samozrejme tu pôjde pekne stackmi maximalizovať tú farmu, čo to len ide. Ale stále bude 2 litry od toho BKB. A takisto je podstatné, že v 19. minúte stále tu neprišiel žiadny timing, že by tu Falconovci mali priestor. Cez tie prehrané fighty teraz. Tam ani nemôžu ísť samozrejme k tomu Rošovi. Tormentor sa bude fightiť oveľa ťažšie, pretože z toho minulého fightu si myslím, že Fade Bian tu bude za malý moment mať úplne celý ten Agard za chvíľku, ne? To jako bude tvrdé samo o sebe. Bude paruka. Jo, Gábuška už prišla akoby pekne, takže áno, môžete sa tešiť na paruku, chat. No, nie sú dneska hodně už si obaja. Jo. A aj si zase proste pekne lehala, dneska dostala do pamlseček, a keď som jej ako povedal, Šikula, keď som sa išiel najesť Gabi, tak pekne čakala zase. Áno, čakala zase. Čaté, pozdravte Gábušku. Našich 550 ľudí. Tu teraz momentálne bude môcť zakývať. Každopádne po 20. minúte. Ideme sa pozerať, či tu Falconi nájdu. Tormentor je pre nich dôležitý objektív. My všetci vieme, že oni sú objective team. A Gábuška už vám tu pôjde takisto zakývať, OK. To je Gabčina ruka, je to tak. Hej. Niekomu z vás Gabča chytila koule, neviem, kto bol ten vyvolený, ale nevadí. A po 20. dúfam, že to bol aspoň Heitrich, tento tu dneska podporuje ako plán. Počkať, Amar našiel teraz dobrý follow-up, ale myslím, že mne zachráni nič. Túto pána, Planeta, dobrá arena, ale na tú dvojicu Shiro síce z backupom bude môcť odísť, ale ten disruptor sa nedostane nikde. Oliver to bude môcť pekne doraziť, konečne Falconovci našli to, čo hľadali. Pre Amara majú dokonca ešte tú Flea Shardu. Ešte tam je Primal Roar, Falconi našli presne a keyline navládali. Fapey a to tentokrát nedostaví, môže mať tam PKB, teraz ho môže ale popovať a môže to tak ísť pekne do báze. PKB and TP home! Ajajaj, tentokrát na tu Tideboundi neboli úplne fully ready. Na to, že tam ako všetko zomlelo, pekne Falconovci prišli, ešte Maurin stihol nám ide teraz denajnu, dokonca tú samotnú väžu, dokonca ten šár, čo vyfarmili zadarmo Amarovi. To je krásna spíra na 2 damage navíc a zrazu je tu gold leadu týmu Falcons. Oh boy.
Potřebujeme 109 subů a bude Enigma cosplay na celý den. Je to tak, chat, ale kebyste jakoby chceli být epic, tak je zajtra jediný deň, keď sa to dá splniť, protože tu ještě bude Gábuška. Takže by sa to muselo jakoby vybrať jakoby dneska, chat. Ale no, tam jako záleží, samozrejme, ako moc budete mať radi. Po 21. idú ale Tideboundi zase skúsiť fight. To je ich typický move, že po prehranom fightě idú potom v petici rovno niečo skúsiť. Majú tam predsa len echo, nemajú tam síce Disruptor ult, ale Olivera vidia. Rovno tam prichádza echo, rovno tam prichádza celý stunlock, Oliver sa nehýbe. A keď popne ešte tú styku, tu není nikto, kto by mu mohol pomôcť. Ja, veľmi pekný, typický move od Tideboundov, ale našli si svoj target na druhej strane mapy. Vyčmuchali tam hlavne bez visionu, proste tu Giro. A tým pádom jako môžu ísť ukradnúť toho Rošana. Jako širiáš, popravde, je to celku jako s účkom rozseka. Samozrejme, že to tu nebude úplne šetriť. To pre Falconovcov ale môže byť proste chýbajúci objektív dosť problematického typu. Takmile tam tá Marcy bude mať 2 životy, nebude muset dávať úplne BKB na tie prvotné jakoby engage. Toto začne byť celku tvrdé. 2000 gold lead. A pomaly bude vytrácať Aegis, bude na 5 minút práve pre Marcy v inventári. Jo, do toho tu ale chudák Sneaking bude vrátený, tomu nepomôže podľa mňa ani Solar Cross, aj keď tá Varda ho celku pekne healuje. Ne, že ne, drží sa tam pri živote jak pán, dostane ešte tu kúky, Sneaking je nezabiteľná pugna, Amar ešte našiel celú tú peklinku Patrian, ešte na tom jednom HP, jakž tak žije, ne, Amarčík príde a rozseká to celé krytá, k tomu Tideboundi kramblujú. Sneaking cez tú Siphoning Vardu, úplne to tam videl, ako to tam sosalo a socalo. A to bol blowjob od jeho vlastnej Vardy pod stolom. A toto bola žilnatosť obecná. Ajajaj, Sneaking. To mi čebejtil úplne celú túto skvadru Číňania teraz poznali, čo je Sneakingová devíza a Sneakingová pugna. Tu nepomohlo nič, môžu mať úplne ten Aegis, tu vidíme ten replay, pozrite na to, jo, našli. Jo, cez ten šár, tam jakoby pekne našli si tú pugnu a prišla naspäť, ale pozrite na tie HPčka, čo to pridáva z tej Vardy. Heal, takže Kúky, potom prišiel včas Malrín. Amar ešte tam vychytal celú tú dvojicu, ktorí nemali kde odísť, prichystal tam double kill, vezme Kritovi. Úplná dokonalosť, Planet nemal čo. Lepšie to dopadnúť pre Falconovcov ani nemohlo. Tu budú muset vymýšľať Tideboundi, akoby teraz zase možno nejaké záležitosti, typické akoby záležitosti to ísť vyfajtiť. Možno budú nutné. 5000 gold, když tu predsa len svieti. Tebe to ubehlo dobre, Gab? A pôjdeš potom s tými pesanmi? Pôjdeš hneď teraz? Tak jo. A nachystáš mi tú paruku. Jo, tak, no. Ja by som to tam jako dal na tú ďalšiu, akože už na tú... A môžeš ísť s pesanmi a potom to vyriešime, ona táto hra možno bude 70 minút, možno ne, neviem, ale uvidíme. Šipulka je to. Tak, chat. Tuto vyzerá, že 6000 gold, kde zase na falconskej strane vybudovaný dobre, hlavne už ubehla polovica času toho samotného Aegisu. Nullifier je ale item, ktorý potrebovali Tideboundi. Popravde, toto je big pickup. Nullifier proti tej pugne, proti tým defenzívnym dekrepom, aby ho tam nemohol nikto zachraňovať. To je veľmi podstatná záležitosť, si tam bude môcť prísť do tej pugny, povedme nejaký heal na nejaký target, to bude skok na Giro. Uvidíme, ako to tu ale ustojí Oliver, ten už takisto sa tam akoby vyšplhal dokonca na skoro strop. No nie, že strop, on má strop networtu, ale pomaly sa tam bude šplhať až na 15 000 network, celý ten základ na tej Giro tam je. Ten farm speed ako zvláda. Ale stále ten carry to carry matchup nebude príjemný. Není tam každopádne nejaká aspoň Becherony. 9-sekundové BKbo na Oliverovi pekne ušetrené. Jo, len to bude mať o 2 sekundy dlhšie minimálne ako tá Marcy v tom fajte. Na Malorinovi máme takisto 9-sekundové BKbo, dokonca za 200 blink. To je ten timing, na ktorý tu Falconovci teraz minimálne budú čakať. Oni radi, ale budú iba rozťahovať mapu. Na vrchu tam Crit proste iba depušuje z diaľky. Má tam ešte ten svoj vision, takže sa tam cíti veľmi bezpečne. Nikdo ho tam zatiaľ úplne nejde ani navštíviť, tam proste si Kritík vyfarmil 2 wavy a už sa tam približujú síce chlapci navrch, aby tam Tideboundi možno niečo vytvorili, dokonca ten Shaker tam chce ísť sportiť. Tam štvorici chcú ísť možno vyčmuchať na vrchu práve Krita. Oliver medzi tým ale Aganem má pekne tie svoje kryty,
Má tam, myslím, že ještě teda na pláne práve Hurricane Pike, pozrite ale na tie Oliverové brinzové halušky. 583 GPM, unikát! Dokonca bude takisto akoby pekne našim novým subom. Ďakujem krásne za využite Septemberu a hlavne, by sa pripojil do tej našej krásnej rodiny. Aby sme sa teda približili k tomu, aby som vám tu akoby mohol ukázať nejaký horrific Enigma cosplay, chat. Jo. Ale... Ešte nám tam akoby zo pár sabov bude chýbať, ale máte tu dneska celú dobu slednené saby na 5 plus gifted, keby ste chceli niekto ušetriť napríklad nejaký 35%, tak tomu mať nejaké tie vstupenečky, aby ste vyhrali napríklad original TI merch, alebo dneska nejakú tú myšku, no jo, alebo nejakú tú Pangolier sochu, to už je ako na vás samozrejme. No. Za mňa ako s tou blinkou teraz je Malrin fully online, ako samozrejme, že teda môžu prísť ešte nullifiere, shivy alebo nejaké refreshery k tomu. Celku by som povedal, že Aeon Disc a refresher je takéto combo falconské na mid to late game, ktorým to ako väčšinou uhrávali tvrdo. Ustáli tu ale Falconi proste celých tých 5 minútov Aegisu. Ja tam Shiro ako dobre dostal sa k celému tomu nullifieru, teraz dokonca chce urobiť ešte Linken, aby nemohol možno tak jednoducho dostať povedzme nejakú tú Primal Roaru, tak OK. Ale ono úprimne, že by to úplne riešilo všetko, ten Linken za mňa. Emanuel! Krásnych 5 gifted sabov, spustil nám tu dokonca pekne aj Hype Train. Tak uvidíme, či sa nám to tu teda pekne podarí priblížiť ďalej. No, pred 28 minútou. Za mňa Falconovci, aj keď majú teraz akoby to dobre rozohrané, teraz je skôr tá väčšia otázka, či nájdu ten opener. Amar už má dokonca aj ten jeho Etherlens, má tam ešte aj cast range navíc ako enchantment, on bude extrémne akoby ďaleký blink. A hlavne aj tú spíru na kilometr. Teraz tu hlavne videli niekde toho Shakera, teraz to Amar skúsil snajpnúť, bez vižnu nenašiel, ale nikoho. Nakoniec za to kluci teraz držia, chcel nájsť po tej fizure, podľa mňa toho Shakera tam niekde vzadu. Ale well. Na Planetovi akoby veľmi rýchly agáč, musím povedať. Rodovatos agáč bol build síce akoby tuto pred pol rokom na tej Muerte, ale okej, budú tam tie väčšie deadshoty. Co takisto pôjde pekne, príde tu dosť takými poriadnymi gifted submi, aby to tu podporil celé. Začína sa nám tu budovať ale celku heavy hype train, dámy a páni. Tuto začína byť celku tvrdé. Dokonca už máme cez 1900 sabov. No, teraz dole Amar dostane pozdravenie. Pekný defenzívny dekrep. Tam bude vykontrolovaná tá samotná Marcy. Tam nedala úplne to PKP a bude vypnutá Shiro. Je hotový, namalovaný. Krycio tam raz rozpleská. Toto bola Amarova dokonalá spíra. Shiro bol greedy. Trošičku nechcel to tam komitovať možno nejakým úplne backupom, ale bohužel. No Fatebianovi, medzi tým už máme teda to defenzívne kombo akoby v podobe Aganimu aj BKB, takže ten Timber by fakt ako mal byť nezabiteľný aspoň zatiaľ, kým tam nebude minimálne nullifier, to mohlo byť ono. Eula tu teraz ale pristála pekne aspoň mistrovi Krytáovi navíc. Ani by som sa nečudoval, keby v late by z toho chcel porobiť nejaké záležitosti iné. Často sa tam hráva, ale na ten mid-late game kľudne aj ten Aganim, aby tam niekoľko tak ako mohol zožrať. Buď ho hodiť dopredu, alebo mu zachrániť prdel. Oliverova Giro je ale na tom stabilne. 17 000 network skoro, 7 000 godly celkovo pre Team Falcons. Oj. Práve refresher si Malrin vybral, ako som povedal, to je jeho obľúbený item naprieč akoby tým posledným mesiacom 100%. Pre neho double BKB, alebo celkovo pre Falconov. Tá ID a má tie dve BKB, dvakrát tie účka. Je oveľa viac valuable ako väčšinou proste hociaký iný build tam ako vymýšľať. Tak keby sa im teoreticky hodil ten nullifier a podobne, Amar medzi tým z Etherlandsa už si zobral dokonca aj ten refresh recept. Oni presne Falconi zase pôjdu proste refreshery, double backup aj na Amarovi, aj na tom Beastmasterovi. A pre Tideboundov potom ako bez toho magic damageu tam ako reálne je len tam Marcy, čo tam ako niečo dá. Teraz sa Tideboundi ale idú blížiť na smoke. A Amar tu ale stojí dokonale za tými stromami, ak sa tam niekto priblíži, ten smoke bude breaknutý. Toto by mohlo byť ale veľké plenet, vyčmukaný práve prasátkom. Amar pekne ale zase našiel dvojicu, Shiro musí popovať to defenzívne BKB. Skúsi sa do Amara otočiť, ale popravde ten damage na ňo nebude ani zďaleka, aj tu je práve tá Primal Aurora. Marcy a už nebude mať BKB, skape na ten magic damage, Staking bude mať láziť. Fatebian môže ísť pekne volať domov, Epulence spolu s týmom Tidebound. Mizurov to ešte skúsi držať tu Amar, ale nájde ešte bonus v podobe Disruptora vzadu. Hlavný target je ale tam Marcy už aj Oliver tu ukáže viacej. To je damage, to je double kill od nášho slovenského chlapca.
Po 30. minúte sa tu Maureen ale chce podľa mňa približiť ešte Kubajovi, to pekne Thunderstrikeom toto síce zdrží. Falconovci toto začínajú ale ovládať tvrde. Ešte prišiel pán Kurt s 5 gifted submi, Smatik s ďalšími 5 gifted submi. Vy chcete vybrať dneska tú Enigmu, aby som tu zajtra musel byť celý deň v tom Enigma cosplay, čo bude možno ten najväčší, moje poníženie takouto záležitosťou, aké kedy bolo. Ale well, chat, teraz je tá príležitosť. No, uvidíme, či ten hype train bude, ale Falconovce teda pomáha tiež. Zatiaľ túto 16-14 už prebrali aj žezlo, čo sa týka killov. Netreba tu ale podceňovať úplne nejaké blingecho. Jo, na Pingdu si tam má takisto je to defenzívne BK, alebo tiež chce urobiť nejakú linkenu. Ono ako linkenami a tak by sa mohli samozrejme proti tomu Primal Roaru nejak obrániť, povedzme. Tak Giroška ale začína byť problém. Reálne tá Marcy versus Giro môže byť celku dobrý matchup, tu Shiro má všetko, čo potrebuje, ale on proste nemá napríklad damage na to, aby tam ako uhlodal, povedzme, Marza. Tam ani zďaleka. Kolťák ešte takisto príde s tým 34-mesačným resubom na pána, aby to tu podporil. Hype train bude teda pokračovať tuto krásne ďalej. Za mňa Falconi majú ale túto Game 1 prichystanú dokonale. S Gemom už tam sneaking a s celou pipou som videl správne. Maureen už má celý refresher, no dobrý. Už sa končí sranda, Rošan je tam samozrejme spavnutý, Oliver už akoby pekne príde po to. Toto bol najrýchlejší refresher. A kto iný ako práve Maureen, to samozrejme pôjde celé teda vyrubávať. Mars má tak, oni majú obidvaja ten refresher zosynchronizovaný spolu. Ten decision making celého týmu Falcons je úplne through the roof. Teraz ešte tú vardu od sneakinga tam nechajú, aby to celé tankovala pre Skittera. Toto je dokonalosť, toto by mnoho iných tímov neurobilo, ale toto je proste reálne, on nestratí ani jedno jediné HP. Maureen tu príde, dokonca vyzerá, že možno budú chcieť zobrať Aegis práve na toho Beasta. Ne, nechajú to Skitterovi. Nechceli iba nechať, ako by túto teoreticky pre Tideboundov urobiť nejaký big play. Ineson tu príde podporiť tento hype train takisto tučným poctivým resubom. Za mňa ale do tých refresherov proste Tideboundi majú úplne nehrateľný fight. Jo, ako na Pingdu si tam môže robiť nejaké poriadne linkeny, tam Marcy môže urobiť nejakú poriadnu linkenu, to je síce všetko OK. No, nie, že by tam nebolo to úplne čím procnúť, iba nejakým drainom z diaľky. Ona bude celku jednoducho procnúť. No to Falconi už budú mať za 200 goldov na Skitterovi, dokonca pripravené aj tie veľké kryty. Jo, len zoberie jednu spodnú waveu, Fate Biana, aj keď má akoby celé to jeho kombo, tu je možno dôvod, prečo Timbersov má 0% win rate na tomto tu TI. Tu možno bude akoby dôvod, aj keď bol hraný 7-krát. Maureen medzi tým vyčmuchá, chudák, ten Disruptor, Why odovzdá hlavne ten game, to je disaster pre čínsky Tidebound. Oj. Pozor, Gabi. Čo? Jo, ale ja nič nevidím, Gabi, teraz. Prosím. Ja nevidím nič cez slnko, dobrý. OK, už vidím, už nemám za sebou to flashbang. Shiro bude musieť ukázať vieci. Ono za mňa, podľa mňa by bol lepší decision robiť miesto toho linkenu fakt ako kryty. Proste damage item, alebo proste MK, alebo ak tam predpokladá, že by tam mohol prísť Butterfly. Keď chce urobiť akoby podľa mňa tú linkenu, čo je moc defenzív, tam Marcy podľa mňa nebude mať damage na to, aby to tam urubalo úplne celé. Ale well, uvidíme, či Shiro má ten správny nápad. 14 000 goldy, tu samozrejme vyhovuje jednoznačne Falconom. Ten Aegis tam budú mať ešte 3 minúty 20. Hype Train sme naposledy teda mali úplne dokonalosťou. Na leveli 12 či 13, či kedy sme tam akoby momentálne skončili, neviem, či to akoby chce teraz akoby prekonávať back to back. Falconi zatiaľ ale majú teda kontrolu nad touto hrou. My ale čo sme videli, všetci čo boli svedkami tej Tidebound Falcon série počas Road to TI. To bolo takéto predčasné TI, kde teda TI Grand Finals pomaly, takéto, kde sa hrali fakt ako 70-minútové hry non-stop. Ja mám pocit, že tu v 35. minúte, aj keď sú Falconi zatiaľ oveľa bližšie, ešte sa ako rozhodovať nemusí. Za mňa Tideboundi ale nemajú zas tak scary late game, okrem možno nejakého disruptorúčka, ktoré by tam mohlo byť clutch. Tá Giroška, myslím si, že Oliver bude mať za chvíľku už pripravený aj celý ten satanáž, ak sa nemýlim. Ja, už tam máme dokonca Etherlands aj na sneakingovi, takže giga veľký cast range, už aj pre tú pugnu. Medzi tým sa Shiro teda pôjde približovať k tomu linkenu, ale za mňa proste by tam mal prísť skôr nejaký damage item. Neviem, či ma to máte teda podobný názor, alebo nie. Že defenzíva lepšia ako ofenzíva, niekedy je najlepšia obrana útok. Mr. Rocket! Pekne teraz ale prišiel takisto s 5 ďalšími vstupenečkami gifted subového typu. Nádherným spôsobom toto tu celé podporiť, aby nám ten hype train mohol ešte fungovať. Oh boy. Vidíme, či Oliver bude mať teda ale nervy na úzde, reálne mu tam chýba teraz
1200 goldov do dokončenia jako úplně celého sataniku. Jako tam není podle mě prečo, ale ten Aegis jako mají ještě minutu 49. Tu creepwave tam chce zkusit, pekne Oliver. A mají tam aj ten banner, počkat, toto Číňania nebudu úplně defovat jednoducho. Čakramom si to teda pekne odtiahnu. Oliver tam dostane iba cez čakram, nějaké ty fizury, trochu damageu. Pekne ho tam ale blowjobom bude iba držať pri živote sneaking. Nemajú tightboundi toto úplně jako jednoducho zastaviť Olivera, keď musí byť na tejto zraniteľnej pozícii na enemy high grounde. Jeden blowjob za druhým, o to kluci budú držať. Teraz ho tam pekne sice vyblokovali na pána. Už je tam ale forska od jeho vlastného Hurricane Pike'u. Oliver sa o seba postará. Teraz tu zodpovedne pôjde zobrať proste celé tie Raxity. Čakrami ho nevyženú tu Olivera. Naše slovenské carry nevyženie nič. Nejaké tie fizury a čakrami tam zase budú trochu nepríjemné. Znova tam ale prichádza jeden nenápadný blowjob. Oliver môže dokončiť celé tie Raxity, deadshoty, nič. Tightboundi zdržujú, čo sa len dá. Tam ale nemôže nikto prísť, dokonca tam teraz nechali až ten glyph. Jo, stále s tým drainom dookola. Je sneaking ready ho tu držať na full HP. Jo, deadshoty, všetko. Farmia tam ale reálne kluci len damage do tabulky a Oliver nakoniec tam o jeden hit bude mať aj tak pekne Raxy zabezpečené. Katapulty sa o to postarali veľmi pekne. Má goldy na to, aby už kúpil celý satanáš. Oliver je pripravený ukázať jedno démonické, veľké, mechanické gyrokery. Hype Train nám tam medzi tým očividne teda skončí. Trauma my name. Ďakujem teda velice pekne za pokračovanie. Tu gifted sabu od L. Scotta. Krásna práca. Ale vyzerá, že level 7 teraz bol akurát pre nás ten finálny. To po 37, ale uvidíme, či to bude v hre fungovať takto naďalej. Obchádzajú to tam Tightboundi teda na druhú stranu, neviem, čo tam Wines robí za výlet. Nakoniec sa tu nikto nevyčmuchá, on tam akurát okolo tej jeho vardy chcel možno robiť zázraky. Medzi tým už má Amar, samozrejme, myslím, že ten nezložený Aeon disk. Už presne ten nullifier, ktorý s refresherom. Tam proste už bude posledný klinec do rakvy. Tightboundi potom podľa mňa nemajú úplne teraz ako žiadny outplay. On fakt širo chce ísť ten Linken. Mne príde, že Linken fakt ako je vec, čo si to sa mu hodí. Ale nie je to záruka úplne tohoto celého, podľa mňa mu bude extrémne chýbať damage, aby tú gyrošku zabili. So Satanikom Oliver podľa mňa bude nezabiteľný, jakmile tam neprídu teraz veľké kryty, ale miesto toho tam bude proste stavaný pomaly Linken. Ten Linken majú aj na Nothing to Say-ovi, tie Linkeny budú fakt ako huge a môžu to tam hádzať na jeden target, povedzme. Dole to teraz pekne zdržal, aspoň to na chvíľku plán. Nothing to Say už. Táto hra sa mu ale ako nevyvíja podľa predstav. Falconovci zatiaľ pôjdu pekne dokonale rúbať 26 000 net worth zatiaľ pre Olivera. Už sa bude blížiť dokonca to bol levelu 25, treba ale nepodceňovať to trio. Falconovci vždycky sú tam všetci ready. Na Amarovi reálne budú mať dvakrát Aeon Dix do toho fightu, 2 BK a 2 arény. Proste Tightboundi potrebujú nájsť zázrak a teraz to pôjdu týmto smokom skúsiť nájsť. Oliver by bol pre nich samozrejme dokonalý target, keby ho našli samotného. Hype Train se bugnul, len ešte trvá 3 minúty. Aha, tam by to bolo divné. A počkaj, on zmizol akoby a bugol sa. Normálne Twitch to tu nezvláda, tú vašu úplne neskutočnú podporu, ale aj mimo neho. Ja som pre vás dneska akoby zapol tie slevy na Gifted Suby, takže to tam máte akoby počas ešte ďalších akoby xxx hodín. Arzeus si ďakujem pekne za 19-mesačný Prime Sub ešte k tomu. Keď Hype Train je teda nejaký akoby... Jo, ten Hype Train teda akoby funguje, ale bugol sa, takže si tam dajte FP chat a ešte by sa to dalo akoby pekne podporiť, alebo uvidíme, či sa to tam chytí, alebo ne. Za mňa má Oliver ale túto hru pod kontrolou, level 25 je tam tiež. Jo, ešte tam má sneaking, aj ten lepší Health Restoration zobraný. On si zobral ten crude bonus, takže aj ten jeho healing bude lepší. A fakt tam ako vyzerá, že to bude ako fungovať pekne, ak Siles to tu príde ešte podporiť. A už to tam píše, že Hype Train is still going, takže sa to zase očividne na Twitchi teda pekne chytilo, nebude to úplne koniec. Je to OK. Aj Twitch pôjde podporiť tiež ďalších 5 gifted subov. Približujeme sa tu tým 2000, ktoré som si myslel, že už nikdy v živote nemôžeme dosiahnuť, že to dneska, alebo tento rok, ako by bol samozrejme proste nejaký úplne výchylka z reality. Tu ale očividne sme tomu velice blízko. Boj. 40. minúta. 18 000 gold lead, čoukovanie od Falconov pokračuje. Ešte tam Amar dokonca bude mať aj tú piriklovku, aby to tam Amar si kľudne ako dokázal aj navrátiť. Nullifier je tam na Malrinovi, tu nepotrebujú kľúci nič. Falconovci potrebujú akurát počkať teraz možno 18 sekúnd, aby sa dostali k tomu ďalšiemu teoretickému Rošovi. Potom mu začne ten respawn time, nikto v tejto hre tu nemá žiadne veľké TA-ky, aby to presne mohol vedieť. Za mňa ale proste Tightboundi, aj keď tam je ten Linken a myslím už na Shirovi. Aj, tá Marseille, ja osobne si nemyslím, že to dokáže ako zničiť. Jeho tá gyro je too much. Oj.
Čaute. Četaj, pozdravte mojich dvoch psov a Gábušku. Vidíte si to vonku. Bacha, nie sú tam sáčky v tom sáčkovači. Si doplnila? Ajde. Oh boy. Falconovci idú ale popri tom vymysleť nejaký smoke move. Ohaha. Nikde sa tam jako neposunul samozrejme ani Planet, ani podobne. Tu ale dole by mohli nájsť práve nothing to say. Tam to pôjdu iba fizurami, Depuš tu Maorin čaká, či sa im to niekto neukáže. Prvý bude Oliver, ale ten ide jabejtiť. On ide jako jednoznačne jabejtiť, síce bez nejakého Aegisu. Amar medzi tým nebude chcieť dávať žiadne veľké BK batu, ale na Olivera čaká celý tým. OK, to prichádza burst, Oliver má problém a nakoniec to neprežije. Mŕtvý Oliver lepko, Maorin tu prišiel tiež tideboundi. Tu boli ale pozične proste nachystaní dobre, nebol ani heal včas. Zdržaný tu bude takisto ešte sneaking, toto je problém. 89 sekúnd tam nebude predsa len tak Giroška, obrovský kill pre tideboundov a toto môže byť fakt comeback. Širo medzi tým ale bude celú dobu kontrolovaný, tam ešte chvíľku nemali damage, ale ten spíra z refresheru. Amar s dvomi arénami, tu rozsekol tu Marcy sám. Jo, 2 za 2 je toto momentálny trade-off. To minimálne znamená, že by si tu nemali byť schopní tideboundi teraz zobrať možno nejakého toho Rošana. Amar medzi tým ešte tu hľadá a pôjde nájsť pekne Waja. Ešte s blinkou teraz džúkuje dobrým spôsobom. Amar to nadol! Sfíru tam má! Pomôže si to ešte pekne ten glaive z druhej strany, ale príde Maorin. Nebudú podľa mňa kusy čakať na vôbec ničotné nič. Aj tak tam budú mať 3 killy. Skytter si to teraz vyžral zase celý ten brutál pripravený nekoby positioning od tideboundov. Ukázali mu, že burst damage budú mať. Tu ale hlavne je Roshan spavnutý ako na zavolanie. Tu môže ísť reálne Maorin, ako by skúsiť toto vysolovať, síce ako to museli používať samozrejme tie refreshery a podobne na druhej strane, ale nie echo. 40 sekúnd, nie je tam ani ten refresher, do ktorého Nothing to say committoval, ten nebude mať teraz momentálne samozrejme ešte 900 goldov na buyback. A Oliver za 25 sekúnd bude spavnutý a môže ísť robiť veci, dokonca ten outpost, tam teraz idú Falconovci pekne ovládnuť, aby rovno mohol portiť tam. 20 000 gold ide tu stále, Falconovci týmto jedným akoby strateným, Olivera nestratili nič veľké. Prinzové halušky sú stále so slaninkou a sú stále pekne voňavé. Jo, akurát tam akoby Oliver teda im dal trošičku šancu. Vy si myslíte o tom Gaben? Jasný, to pekných 74%. Primal Roar. Maorin očividne má cooldownov na rozdávanie, takže tu ako pôjde dávať očividne Primal Roar, aby to proste vysekal, práve aby to nechal možno tej Giro. Oliver už tam šprintí s Hurricane Pikeou, len aby rovno podľa mňa zobral ten Aegis, aby to, čo sa stalo naposledy, sa už nemohlo stať. Skitter bude mať Aegis, dobre. Myslím, že refresheričky si tam zobral Crit aj spolu s tým jedným tučným cheeseom. Toto už je ale proste ten advantage, ktorý podľa mňa potrebovali Falconi, aby mohli ísť na high ground. 2 životy na Giro. Čiže keďže už tideboundi raz commitnú a tú Girošku aj možno raz zabijú, tak tam bude ešte stále ďalšia zbraň. Jaj! Tu pekne príde takisto podporiť ešte s nejakými poriadnymi 5 gifted submi, dokonca na základe toho, že tam Hytrich pekne dával toto celé, tak sa bude pokračovať ďalej. Neviem, ako je na tom úplne momentálne Hytrich, pretože mi to tam úplne neukazuje, ale to, čo viem, je, že Oliver lepko ide pušovať high ground a že ho nezastaví len tak nič. Fizury tu môžu byť celku nepríjemné. Zase ale jeden blowjob zozadu. Tu Olivera proste bude držať full HP, ďalší banner, ktorého sa nemajú kuci ako zbaviť tú druhú stranu, možno budú musieť odozdávať. Hytrich, čo tu ešte príde 6 gifticami, dokonca ešte podporiť tiež. Fakt ako možno dokázate, nemožné. Tu Amar prišiel z nenapadnou arenou, pripraviť iba Shira vzadu, ten možno umre iba na to krydučko. Chudák Planet, on nemá čo, nemá nič defenzívne, urobil lagáč, glajpnír a môže sa tak dívať. Jo, tam Kryt, ale má ešte celú dobu ten refresher, možno ušetrený tu počkať. Jumbo prichádza práve na Maorina, ten nemá žiadny druhý život, ten potrebuje pomoc a potrebuje ju teraz. Maorin je teda 99 sekúnd, Oliver sa môže do nich síce za Aegisom otočiť, ale toto možno nebude úplne najideálnejší trade-off Amar. Ale tam má ešte ušetrené veci, prichádza tu heal na Skittera, ten bude žiť. Shiro je tam mimo týmu, absolútne opustený Linken, bude totálne govnu, pretože ho procli a hneď potom príde Primal Roar. Oliver vyzerá, že na čakrami tu ani nestratí nič. Sú ešte ušetrené Lotusy, aby mu tu dohealovali APčka, lebo to bol akurát hodený ten cheese. 45 minútov ešte mali jeden blowjob a po 45 to je akoby čo môžu tideboundi s týmto urobiť, nemajú tam carry Marcy 75 sekúnd. Falconovci je tu na TI main stage, chcú ísť pekne ukázať svoju dominanciu. Čínske týmy ich mohli porážať, čo týka Road to TI, ale toto už je pred divákmi. Tuto už Falconi idú ukázať poriadne tú svoju formu. Oliverova Giro nebude zastavovať vôbec. Smokey sa ukazuje takisto 5 gifticami tu, ale Maorin medzi tým naštiel jednoho. Chcel tam ešte Waja, obidvoch supportov Maorin pôjde vysolovať jak dve malé hovná, jak dva smeky, jak dva chipsy, jednohúbky. Si to tu Maorin nabral ako král.
A keď tu akoby sa snažia Tajbandy do toho hodiť všetko, planéta nebude 80 sekúnd, Marsy tam nebude 40. Litoraxi nemajú ako zachraňovať, majú tam ešte ušetrený ten glyf, ale môžu sa tak smutne dívať. Už Skitter má stále Aegis 2,5 minúty, Sapphirova stále udržela dokonca ešte celý ten refresh, ktorý môže prísť potom. Tu to proste sneakingov 27 000 healing je fakt brutálny, ale že brutálny. Otázka je, čo tu chcú ďalej kluci robiť. Mega creepy tu máme zabezpečené, Číňania by museli nájsť zázrak. Oliver sa príde ale do satanikom pekne healovať, do toho dostáva ešte sneakingov heal. PK tam možno ešte chvíľku udrží tohoto pána Timbra pri živote, ale nič nedáva túto damage Skitterovi. Ten bude healovaný ďalej. A Mar medzi tým pekne akurát zdržaný, ten už tam chcel možno jumpovať dozadu. Y si to postražil akurát tým Thunderstrikeom Oliver, ale má kurva nezastaviteľné carry. Jo, tuto môže Marseille už skúsiť možno nejaký náskok, ale jeden heal za druhým, kým sa tam nezbavia proste tej pugny vzadu, tak tam nemajú čo. Oliver sa už ale zbavil všetkého, Shiro musí ísť, tam už je iba odkrytý trón, Glyph si tam kluci šetria, Nejdis tam je ešte ale minútu 45, Oliver lepko, slovenské jedno carry, jediné československé želiecko, ty pôjde možno po Game 1, Tideboundy, tí dostávajú kartáže na Timbra, buyback tam bude insta, ale Marseille, ne ani z Link, jenom je to jedno pekné, ako prišlo na dvoch, ale ani Mars na to nespadne, on mu tu pôjde zachrániť prdol, do toho tu bude arena na troch a Marčík, to tu nachystá, GG je tam, Team Falcons a náš Skitter ničí Game 1 a jednoducho. Z toho dokonca nebude ani žiadna veľká 70 minútovka, toto bola pohoda, chilla jazz, tu sú kluci doma. Oliver sa ešte pekne pozrel do kamery na nás všetkých a my sme hrdí. Game 1 je v rukách Falconovcov. A aj keď tam vymýšľali akoby kluci z Tideboundu nejaké zaujímavé plány, ten 0% win rate Timbersov dostane na 0%. 8 hier, 0%. Je dosť pravdepodobné, že možno toho Timbra už ako neuvidíme, alebo im to bude chcieť ukázať Mr. Amar, že bude možno ten jediný. Toto ale Tideboundom nevyšlo. No, úplne by som ale nepodceňoval úplne ich, ako sa budeme potenciál to kľudne otočiť ešte na 2-1. Je o jeden krôčik dobrý, 1-0 pre Falcons, ale treba jásať, až keď sa predsa len preskočí. Neskutočne tam zahral ale Amar s Marzom, tentokrát taký ten viac default build a rýchlejšia blinka, ale fungovalo to úplne dokonale. Za mňa ako je MVP trošku jakoby Skitter, jednak tou farm game a dobrým akoby tam ako potom podržaním, ale hlavne sneaking. Ja dávam MVP sneakingovým blowjobom túto hru, pretože ten jeho healing, ktorý bol nakoniec myslím, že okolo 30 000, je fakt ako totálne, ale totálne insane. Pôjdeme sa tam pozrieť pekne na main, pretože mi jasné, že sa všetci chcete dívať na FA a všetci akoby by ste chceli vidieť veci. Takže áno, chat, áno, pôjdeme sa spoločne pekne pozrieť na to TI, nezmeškáme nič. Hajtra! Ty si sa normálne pojebal. Ty si sa pojebal. Tak ty si normálne zjedol svoj vlastný kok asi, ne? Ó môj Bože. On tam mrdol 50 gifted sabov, ten blázen. My tým pádom za 6 sabov budeme mať ten Nigma cosplay na zajtra. Ó môj Bože. Ničia Falconi, ničí Hajtrič, Československo žije cez 600 divákov vás tu je. Poďme si vypočuť FA, poďme si vypočuť iné veci. Kurva fix, toto je Dota, toto je main event. Come on! Takisto je, že ide pokračovať pekne s tými 5, ale Hajtrič 50 gifted sabov. Neviem, či máme akoby tancovať, alebo čo máme akoby tuto robiť. Falconovci ničili, ja môžem akurát tak sa tu potriať trošičku, poskákať jak král. No toto je fakt neskutočné. Ďalší ešte tuto Iverson, 5 gifted sabov k tomu. Máme cez 2000 sabov, chat! 2000 sabkov! I was here! Ich war da! Piltem zde! Bol som tu! Yeah, it was tough. And in that highlight just now, the most recent one, again, Marcy GKV's jumps in, gets bude pripravovať na mne Enigma cosplay na zajtra. A keď príde zvonku s obsami, tak mi dá potom tú páruku, chat. Oh môj Bože. Like he's got 27,000 healing, right? He had what, nearly double, if not triple, the net worth of Y. Like when you look at the counterpart between the Disruptors and the Thunder, it is Hajtrič, hlavne Hajtrič by potreboval, aby sme vybrali. Ja chcem, aby sme sa dostali za tých, aby sme tam mali tú
During the draft, it was like maybe they can pick an offlane. Turnaj je takisto jako brutál. Jo, ale chat, dostat se jakoby věci, já už ani nevím, či jsme vybrali, či jsme nevybrali, nebo co se tu děje, či se tu neděje, a já už, hajde, napiš mi tam prehlad, já netuším, já jsem si myslel nadýknout a jdeme pokračovat. Talked about it potentially being banned, but they get their hands on it and they crush with it. But that makes the list of heroes you want to ban against Falcons pretty big. But my main question was, this game, one of the problems that Falcons did have during the Road to TI was being able to go high ground. And I felt like they solved it, but I couldn't really pinpoint as to how they did that. To go high ground? Yeah. Or was it just they crushed so hard before that it was just feeling easy? Yeah, along those lines. I think as soon as you get to the high ground and you know that, like, there was one play where it was like an Echo Slam on a Jaikov 200-0. That's the only way they actually enter a fight. So if you have vision, then you're not going to have that happen again. It happened once to Skidder. It doesn't happen twice. High ground's going to be easy. Yeah, and we did say that it was going to be very important for Tidebound to do good during the lanes. As we here have a clip T for you. Yeah, so I just wanted to showcase kind of Tidebound's biggest moment in my game, right? The idea is he got the BKB at 16 minutes, kind of 39, and this was instantly after. They want to make the play, but Marcy runs on in first and then dies. And sure, at the tail end of the fight, Timbersaw's stepping up, showing off, but it feels like this fight construct for Tidebound, it needed to be different. Timber has to go in first, Marcy has to follow up, it needs to be clean kills to then create this like narrative of aggression. The fact that we're seeing this from Tidebound, it does put a little bit of fear in me that they're going to have to change a little bit more than just draft going into game 2, because that entry to the game, they weren't making those mistakes in the road to TI. Like, to me, there's something weird between how Marcy and Timber interact together, because when Marcy pops her BKB, she needs to kill, which means while she's BKB, you're going to do everything in your power for Falcons to stop her. And Timber, during this time, he doesn't do anything. If you BKB yourself to kill her, he pops all his spells and, well, they deal 0 damage. Yeah, and we mentioned that it was going to be very important for Tidebound to do well during the laning stage, and part of doing well in the laning stage because it was getting that Wisdom Rune. No, absolutely, because as we could see in a highlight that we have coming up, Falcons, they did really nicely in the early game to, well, shut down Tidebound. So what we have here is, you know, at 6 minute 10, they just picked up the rune and they just walked in here with 2 of their bodies. You know, you have Snaking and Malrine, they eye up this hard camp because for Shaker, it's very important to have stacks. If you don't have the hard camp stack, well, first of all, you're going to lose gold and XP, but it also makes it harder for you to then later on farm the Ancients. With Malrine's Invis, they not only steal the stack, they move furthermore east, you know, here in the early game, nothing to say, he was kind of low on HP, low on mana, and we have to reiterate, Tidebound's early game was super important for the heroes. You have Disruptor, you have Marcy, they need early levels, they need early momentum, and just this move alone sets up Falcons for success and slowed down Tidebound, so this was huge for them. Yeah, very solid. I mean, at that point already, Tidebound a little on the back foot. So then maybe you're going to group up and try to kill this one target because that's your road back into the game, right, Effie? Yeah, you see a Pugna, you think it's just a little guy. Let's just take quick, you know, make some quick work of him, push him out of a lane, but that just was not the case here. In this highlight, this is right after Tidebound gets the Aegis. This is when they want to take control of the map themselves. They commit so much to killing Pugna here, and he just walks away. He gets away scot-free. The Cookie here to disengage, and then his team just follows up with Aurora, a beautiful arena on the back. And when it looks like maybe there wasn't enough follow-up damage, you have crit with the Mortimer's Kisses in the back line, and the Timbersaw also dying through his BKB. This was a very pivotal moment of the game because they needed to kick him out of that lane and take that area of the map for themselves. And a few seconds later, the same thing happens. They go to push Pugna out of the lane. In front of 3 heroes, he just TPs out. Snaking just will sit on the dead lane, shove waves, do tower pressure, force heroes to him, and apparently walk it off. To me, this was kind of like the checkmate moment because Tidebound, they just took Roche like 10 seconds before, but Shiro, he doesn't have BKB, he doesn't have TP, so they make this move top, it's 4v5, it fails, your Aegis timer gets wasted, it was a huge mistake. Essence Ring and Brawny is also pretty OP. Yeah. And Nether Ward is pretty good against spellcasters. And Solar Crest. Yeah. There was a lot going for him there. There was a lot going for Falcons. And there maybe were moments where Tidebound felt a little hopeless about what they could do. For example, I think Shiro had a pretty rough time purge. That's right, Shiver. Yeah, the BKB usage was a little bit tough here for Shiro, and let's take a little bit of a slow moment to explore some of those spots here. This is that Tormentor fight where they're jumping in. He didn't press his BKB before jumping. He gets pushed back and immediately presses his BKB, so loses that one, ends up getting chased down. Very rough for him. This one I thought was the most interesting, though. This is the fight near the Tri-Camp. Now, he jumped in on this Mars here, which looks like it's going to be a pretty good... Oops, that was too close. Looks like it's going to be a very good jump, but the downside is that you're going to see a Cookie come from the southwest, and something weird happens.
the second that the cookie hits the Mars here, it instantly stuns Shiro. So normally that person is going to fly over the guy, and by the time he lands here, that's when the stun happens. For some reason, the stun started early. That means Shiro didn't get his opportunity to press his BKB. So that was like the second or third fight in a row where his BKB ended up not being very good. So these kind of cascaded so many fights in a row here where he was forced to press a BKB at not necessarily the best moment. He's already down to a 6-second BKB at 30 minutes, and they had Roar to layer through this. So very, very tough game for him. The BKB usage was so crucial for him to do his damage, and we just didn't really get to see very much of it. Thank you very much, Purge. We did not. And there's one thing that I still very clearly remember about our talk before this series even began. Kazu, we talked a lot about Shiro and his ranged carries. Yeah, I mean, this is not a ranged carry. No, usually that's what they go for, but maybe they wanted to, like, because they play against Falcons, they had a few days to decide. We're like, okay, we want to play a bit faster, you know, maybe try the Marcy, which obviously, as we could see, it did not work out. I mean, 1 or 2 times he got maybe a little bit unlucky. Like, he got Cookie stunned because he disposed, and then because of how Cookie interacts with those spells, you get insta-stunned. I mean, that's just unlocked, but the rest, yeah, this is not his usual hero. I mean, there's a lot of layers to this where I feel like Shiro playing the Marcy brought life to the rest of the draft as well, where like Wise playing a Disruptor, you know he's going to play more Starved. I feel like the matchup of Tidebound and Falcons, if you put Shiro on too much scaling, you will have this issue of everyone scales on Falcons and then Tidebound have like everything only on a couple cores, right? So I can see why they're trying to adapt coming into this game. You know, Falcons will be changing, especially after the group stage, the best of 3, but yeah, it's Shiro needs to probably not play Marcy in the next game, or they have to clean up their initiations. It definitely looked outside of their comfort zone, because even if you look at the other melee carry that he played in Juggernaut, that's the hero that plays for the late game too. It just farms, plays to scale, and will try to hit a critical mass and then carry his team through a certain point. With Marcy, it was the opposite. He was the hero they were playing around while Timbersaw was making a comeback from his bad lane. And then it kind of seemed like they were going to depend on the Timbersaw for the damage to come through, because Marcy's eventually going to fall off. She's going to play versus Solar Crest, she's going to get kited, and it just didn't work out for them. I think the 4 Protect 1 strategy is what they do best on Tidebound. Well, I will also say we mentioned the Timber, and we heard Sunsfan mention the Timber, of course, at the end of that cast as well. Still a 0% win rate. Tigov, you were on board with them picking the Timber. Yeah, how dare despite you? No. Despite, I mean, obviously you were on the same page with the squad. Is that a shortcoming of the hero, or on hindsight, do you have other thoughts about what they could have done instead of that? I just want them, if they have this style, they have to play more aggressive. Yeah. You know, Effie mentioned they do 4 Protect 1. That could also be a problem for them where they get outscaled, but like I like the aggression. They have the concept, the execution just wasn't there. They gave away a Pugner, they gave away a Mars, they gave away a Gyrocopter, a Snapfire, all heroes that play counter-aggressively beautifully. So if you aren't flawless, you will be punished. And again, they just didn't have a good game. It was just a bad game from Tidebound. So coming into the second game, they could do 4 Protect 1. They could do the same draft. Like there's so many things they can do, because it can only go up after that first game. Like the way I see it too, because usually I see nothing to say, like do a little more. And of course Falcons, they did counter him, they invaded the triangle, they stole his stacks a little bit, but maybe you put him on a slightly faster hero so that your supports can play with him. Usually he's very good on Shaker, but depending on who you play on, they're going to slow down your game, they're going to pick different heroes. I mean, they also had static cores, right? You've got a Shaker who needs to farm the triangle, Timber who needs to farm his lane to then enter the game, right? So it's like, if you make one core active that you're mentioning, be it from mid or off lane, and then the supports have life behind them, it creates so much more energy, right? It felt like you lose a couple of lanes in this game and everything's just, ugh. Everything falls apart, and everything did fall apart for Tidebound. Effie, going forward, I mean, bad game, go next. So how do you feel like they should approach the second game that we're about to see? I think they shouldn't overthink or try to point fingers or anything, because they did have some great moments. I would just look towards taking out the Mars, honestly. I was thinking about this, but Mars as a hero counters a lot of Shiro's hero pool. His gyros and his SFs and his TAs and whatnot, they don't want to play against this Bulwark and this Arena. If they can maybe take it out of the second phase, not give Falcons those good kill combinations, like the Mortimer's Kisses plus the Arena, like the Mortimer's Kisses plus the Roar, and make it so that they can just play around their safe lane in a way where they're not going to lose if they have to congregate there, it'll be easier in game 2. I actually really like this point, because like we're all saying, it's Shiro's hero pool is mainly ranged. I think it's also Amar's best hero. It pairs so well with what Crit is playing, your Hoodwink, your Grimstroke, your Snapfire. And I feel like this exact lineup we saw from Falcons, like when they were dominant throughout this entire year where they won LAN after LAN, this lineup looks very reminiscent of what they used to play back then. Well, I'm sure a lot of talks were happening backstage. It looks like the team are refreshed and coming back into the booths on stage to go next.
And for this series, for this game that we're about to see next, I would imagine in the previous game, we did see that it was Tidebound that had the first pick in the game. And I do want to touch upon that because that did mean that they secured themselves the Shaker. And a lot of what we're mentioning is the laning stage and how they contested the stacks for the Shaker, T-Gov. So that felt somewhat predictable. How do you feel is going to impact when the pick order gets changed and stuff like that? We're seeing a repeat of the best of three. Tidebound in game 1, they had first pick, they lost. They had second pick then game 2 and 3 and was able to win. So maybe in this matchup, Tidebound having second pick is the advantage for them. They want to react more. They don't want to get put in this position of, like, they're picking the Marcy, the Muerta, like they're kind of flexing things a bit more. They're trying to be more creative. They want to lock in strong, stable heroes and utilize second pick. So I'm expecting them to have that pick order potentially in the second game. I did quite like seeing NTS play Primal Beast too. Yep. When he was on that hero, it felt like it was ready to join its team and help way earlier than a Shaker who needs to expend his first Echo to come back in the triangle stacks, right? If you're a Primal Beast, maybe you can look towards setting the place, playing with your team, and allowing for Shiro to do what he does best, which is hit neutral creeps. I do think it's also nice if you have those heroes, because Falcons, like we said before, they become slow at some point, but they don't start slow. They start fast, they open up the map. You want heroes where you can address like the Skeeter move. You know, Skeeter's first gate, his first TP on Nature's Prophet to the mid lane, to the safe lane. So your Primal Beast, your Pangolier, your Tinker, all of these heroes, they could do that. So that's something I would like a lot. The thing is, you know, Falcons, when they want to go to an objective, they're going to bring the numbers, right? If they want to defend a tier 1, heroes are there. If they're going to fight a tier 1, heroes are there. If they're going for wisdom, like, they're always going to have the resources. So Tidebound needs to be able to match that. If you don't, from like the clips that you showed, Kezu, they'll outplay you, take 2 wisdom shrines, and then they'll take the stack. And it doesn't look like a lot, but 2 wisdoms, the odd stack here, the odd fight there, it compounds to 3,000-4,000 gold to simplify that first big fight. Now, a lot of our talk has been going on about how we want Tidebound to be able to improve going into game number 2. Of course, they're the team with the game down. They want to make that comeback. On the other side, you have Falcons that just had a fairly easy, fairly smooth first game to this series. Of course, they want to repeat that result. They also know that Tidebound's gonna react and do something different in this game number 2. But is there something, Effie, that we want to see that they'll just be able to do again from this game, even in with maybe a different draft? Any kind of concepts you want to see a repeat of? From Falcons, I think the idea of 2 supports that can just wave clear, hide on lanes, create their farm, and force people to chase them around the map, do that again. Looks so good. Whether it's a Pugna, whether it's an Enchantress, whether it's a Snap or a Hoodwink, these heroes are very disruptive towards Tidebound because when they were responding to these supports map pressure, they were bringing everybody. Like, they had to bring 3 heroes, bring a +1 behind because, oh no, we don't have enough damage to kill Pugna, and they just lose their advantage on the map. They lose their area control. Falcons have a very a script in a way where they stick to what they want from their players, and their players and their heroes that they have, they're interchangeable. So if you ban one, you get the other. So I think for them, it's probably more about they should be ready for how Tidebound will adapt in the next game with maybe a different pick, a different ban, and just play as it did in game 1. But that's why I think when we've praised Snaking, giving him MVP for the Pugna, he can still play Chant other heroes. Why not look at Crit more? Why not look at the Snapfire, the Hoodwink? These are the active heroes that make everything feel so kind of oppressive in the game. If they're both gone, he's now playing like a Batrider or a Nyx or a Ringmaster. Like, they don't have as much of that kind of punchy value. So I'd say double ban those 2 heroes. We can see a completely different style from Falcons. I like that. Or take the Snap for yourselves, so one of your supports has that wave shove, because when they do give Snap away to Falcons, it opens up for so much combo potential. Again, the kisses on the Roar, the kisses on the Arena, they came in clutch so many times last game. Yeah, a lot of questions we have about what's going to happen in the upcoming draft, and those questions will be answered in just a moment. Team Tidebound versus Team Falcons. Game 2. Game 2 means that if Falcons take this game number 2, they secure themselves top 6 at this international. Of course, Tidebound would like a repeat of what happened in the road to TI, where they were able to bring it back in game number 2 and 3. Let's see how they're going to attempt to do that. We have this time around Tidebound on the Radiant side, Falcons on the Dire side, and it's Falcons this time around with first pick. So the complete swap around.
that we've had on the Beastmaster and the Shaker. We'll see if Tidebound wants to go for the Sand King themselves. Tidebound couldn't respond to it that well. That is what this hero does best to you. Yeah, no, Naga Siren, how do you word it in a nice way? I forgot I'm at TI for a second. You're gonna hate the hero. I hate the hero. I mean, I'm a support player, but like, come on, man. It's like you press one button, I jump a guy, and then he sings from the tree line. Like, congratulations, man. You've got Shard, they're healing, like whatever. Like, it really simplifies Dota so much that you have wave shaft, you have fight reset, and also it plays into Falcons' like logic of the game, which is we want to scale, and it is like the perfect Falcons hero. It's why it's banned out so much. I mean, they've been using this since like what, Singapore TI, where like even carry Naga was super good back then, where Skeeter played it every time, or snaking and they go with the flex. I like Tidebound's response. Just be all of your net worth. If you can cart him late game, get him into the midst of the fight, keep him safe, that's one step better than what they had last game. Last game, not a single save existed for the carry. Here, you solve it through your offlaner. And with the laning matchup, right, the Centaur, the Naga Siren, Centaur will just be able to play the lane like Kezi's already mentioned. And I think knowing that you're hero play morph, if they can build a draft for it, because maybe take advantage of this AA ban from the enemy team. Make it so that it helps your draft in a way that one of his counters are out of the pool. We've seen how good he looked when they played the morph plus centaur combo, as you showed us, Kezu. Yeah, I mean, that would be, I think, incredibly good for them. And like I like it a lot when you do make use of bans. There's also, you know, there's no beast, you already banned it out. That would be good for the morph too. Of course, we'll have to see it later, because picking it like in a vulnerable position can be very hard. I think one thing that I find like really funny to see in this draft, so Falcons last time around, they were the ones that picked out of the second phase and they took the snap. Now it's reversed. You have Tidebound that they pick out of phase, and you have Falcons that are like, Snapfire and Pugner are so good, we're not going to let you have them. So it just shows you like the value of how highly they actually think of these heroes. Yeah, speaking of high-value heroes, though, Nature's Prophet definitely has been one and can also be flexed. And we can, of course, see it as support, but we can also see it in the hands of Shiro as a range carry. I'd like to see it as carry at the moment. Of course, the draft might change that, but just the general playstyle. Centaur doesn't care about Naga Siren. He's just going to play that lane. Nature's Prophet, good farm. You rotate in. You're now pressuring Skitter. You're like progressing the map. You're making Falcons react, and making them react in the early game, it really hurts them quite a lot. And this is the big trade-off that happens when you do expend a double support ban on Falcons. One of the most popular heroes of the tournament gets given away. We'll see what Shiro can do with it. I mean, when you talk about what Nature's Prophet does versus a hero like Naga Siren, he can just press ulti and negate a lot of the wave shove she provides. Yeah. So it's already a step up. I mean, Falcons for now, what they do a lot also with Sand King, I feel like they always make sure when he goes in, they give him the follow-up damage that he kills, but they also always have a hero that then allows him to get out again. So the Hoodwink allows you to kill. Naga Song is going to allow you to disengage. So I already like this a lot, and they stack so much. I will talk about it multiple hundred times while we're in this tournament. But Naga Siren, great stacker, Sand King will clear it. So I like honestly what both teams are presenting so far. Then surely we should see Tidebound focus a little bit on having a lineup that can contest those stacks. Surely. Surely. Contest stacks or just be efficient on the map. So when you know they're farming the stacks, you're shoving that additional wave, you're hitting that extra tower, you're making another move to make Falcons kind of trade going for them. And already with Tidebound's lineup, they're kind of offering Falcons like, please, we know you're going to jump us, but we have the Puck to coil you, the Centaur with the Aghanim's down the line to save. Nature's Prophet, you can ignore every fight. You don't have to rotate on the map if you don't want to. You can just farm so much economy that you have BKB, Satanic, and all the big items when it matters.
And they covered the puck pick by picking Disruptor, which is one of Puck's counters. Another one is the Silencer or even the Lion or Shaman that are still within the pool. But you do want to pick up that instant disable for yourself if you're up against a Puck this early. When Sanking jumps in, Static Storm, thank you very much, kill him. It's very nice. Centaur has to be the damage soak for Taiban. Like, positioning is key, because of course how explosive Falcons are, if your Prophet's out of position, if anyone's out of position, they will just get 100-0. So what do you want here if you're a Falcons? You probably pick Skeeter's hero. I think generally when I see Centaur, you kind of want a hero that eventually will, deal enough damage to kill through him, because he may buy some auras. You want like high physical damage. Generally speaking, you have heroes like Sven that are quite high up on the radar against this. Maybe because you have Naga Siren, you don't want it. Would he look more for a range hero, some gyro again? You could just go maximum map play and go Terrorblade, then you have Terrorblade illusions pushing, Naga illusions pushing, Sanking Hoodwink utilizing all of that to then find the pickoffs. When you eventually break them, then you can kind of progress the game state. It's quite a toxic way to play, but it's the old school Tundra way, at least that's how they won their, that TI. Because on this slot, they have to decide what is the most valuable pick, because you have one pick into the bans, you have to decide later. They go with, this should be an Amar Bristleback. Yep. I don't really see Skeeter played. I think Amar's just so good on his heroes. There's no real reason to flex them. Is there enough damage right now with Taiban's heroes where we were... Yeah, that's pretty much it. Do they actually have any damage? Scaling, lovely. Love the scaling. Damage, not really. I think there are actually going to be big damage issues here, because Furion's going to take a while before he really packs a punch. Like, it takes him like 4 to 5 items to get through a lot of damage reduction. His biggest strength is his ability to instantly follow up on any kind of setups on the map or join and correct lanes and farm very quickly. But Bristleback also keeps tempo, will be incredibly tanky, and if a pipe comes out, who's really doing your damage early game for Taipan? Is that a reason to put that Nature's Prophet in the hands of Planet instead? I would be leaning that direction, because if not, then we're looking at a 4 position to fix the damage problems. And that's really hard. Yeah. That, especially with like Snap and other... If Agent Apparition was available, perfect hero. Lovely. But not available. There's always a prospect of carry Doom, but again, that just does not fit Tidebound's playstyle and how they've been playing with Shiro. I would be looking, I mean, it's like what I see for Taiban, and of course they will see the ultimate lineup so they can look for, the damage issues, try to fix it, but also get the carry matchup. But I also am a fan of the Nature's Prophet being a support. You do pick a new carry, so anything that gives you static, high physical damage that is going to lane okay is what you should be looking at. If we're looking at carry, it could be like a Medusa, just to try and outscale, hold the high ground. And if you want a support for Planet, I'm thinking Phoenix. Have some Sunray, you then have all this control in front of you, you then utilize that, the Shard Sunray as well with your egg. But you have the first 20 minutes with a Phoenix support, it could be kind of scary. You overcome that, sure, the draft's going to really be able to play itself out. And we're still, like, regardless of what position is going to be picked for Tidebound, we still want, if it's Shiro's hero that gets picked, or he gets an Nature's Prophet, we want a ranged carry. Not necessarily, more so just a hyper carry, not something like a Mercy. I mean, I was thinking that maybe they would want Ursa, but they banned it, so they're not going to get their hands on this. I think for Falcons, generally they play with 2 initiators nearly no matter what. And this time you have Amar, who's not the initiator, so I kind of feel like... He does initiate, he runs in. True, he really runs in aggressively. his big-ass body. He's going to get in there. So I would be leaning for Falcons, for like the classic Skeeter hero. Your DK is banned out. There's still... Your Sven, is there anything else that's like strength? Maybe, it might jump in for his team. But does that hero need to be more of an objective taker, or...? Not necessarily. I feel like BB is quite good. Yeah. It could be Faceless Void. True. And it looks like a pretty comfortable pick. Or a Vaden. I like this. And heroes we don't see Shiro play, but could also be good. Again, the carry Doom or a Lifestealer. We saw Lifestealer do well earlier today. Yeah. Lifestealer is good against all these 3 cores for sure. And good against the supports as well. You can just rage through the song, you can live through the epicenter damage. He can be kited, but you have a lot of lockdowns, so I feel like the heroes around you could cover, for this, right? You have Glimpse, you have some kinetic fields, you have a coil here, you have a Stampede for you. Does that mean that we do no longer, if you wanted to see the Shiro morphling, is this no longer a good game for this? I don't like it because it'll get easily outpaced by Abaddon plus Bristleback. It just looks too greedy. Okay. There's a lot of time left for Tidebound to come to the perfect solution for the last puzzle piece in their draft. I mean, I'm okay with the Lifestealer. I feel like there might be something better, but I can't
Like I think of last year, I feel like it's good, but maybe there's like this holy damn, you know, this one pick where everyone goes like, wow, what is this? I can't see it. We forgot about them. The one that they're going to pick is the one we're going to be, oh my gosh, we should have thought about that. We'll see, though. Of course, this could also be a time where Blink gives a speech to the squad about what the plan is in the early game, if they do want to play this for the late game. Because I don't see any game-breaking +4s at least. Ooh, well, that is a hero. We have seen Shiro played on the road to TI, and it is a ranged carry, so we like that as 50-50, you know, all balanced, Tigov. Yeah, they want to try and kill in the lane, right? You have Disruptor plus Shadow Fiend, the Nature's Prophet TPing as well. We're going to expect tri-lanes from minute 3, 4 very early on, and that creates the tempo. We already know that Centaur should be independent, so tri-lane Amar with 2 supports and a Shadow Fiend, get some kind of moves going your way. I don't mind it. It's very good for what it does on the lane, but I do worry that as the game progresses and these like big tanky heroes on Falcons get these harpoons and these BKBs and get on top of the SF, there's not really much of a way to fight back. Yeah, I wonder like if Taipong can try to get off to a good start. I mean, you have the Nature's Prophet 4 who can try to offset some of the lanes. And I would also say that first Rosh in this game is quite important. You want this on your SF, especially in this type of game. I do think they can make it happen. I would say they have okay lanes. You have Centaur who should be fine in the bottom lane, which allows Planet to like kind of rotate around. So I think this early game, I got my eyes on him to like try and set up Taipong for a good start. Yeah, is it once again in this game number 2 just as important, Tigov, in the laning stage for Tidebound to hold the fort, hold their own? 1,000,000%. Like, Tidebound need to create their own tempo in the early game to try and overlap the Farmer Falcons so that the greedy heroes are scaling in the same areas, and then it kind of hurts them. If you allow Falcons the entire map, then, as we already mentioned, big damage problems. I mean, I am quite happy to, at least personally, like nothing to say last game. He didn't show me much. He had a hard time on the Earthshaker. This time, he's playing Puck. I think he's set up for a way better game. There are no, the only instance they have, Blink's down from Sand King. But your team can bail you out. Maybe they can start to fight for you. So he's set up for more, because for me, he's the most important player on this team. He's set up for more success. That's all I need to see. And what are they going to do with the stacks? Are they going to try to split the map, as we said as one of the solutions, or invade the triangle? You can invade. With a good start, they can absolutely invade. You can push in the lane with your SF, with your Disruptor, walk over, your Nature's Prophet, he can TP, place a ward. I think they're set up way better this game. Any final words and thoughts on these 2 drafts, Effie? I just worry that if Tidebound don't come out of lanes with like at least a 4K net worth advantage, like minute 12, I don't really see how the game is going to be played out for them, because they're going to get outscaled and outfarmed. A lot of pressure on this game number 2 that is coming your way. But before we jump in the game, we're going to jump on stage where Tsunami is with Coach Blink. That is right. I am standing by with a Blink of Tidebound, where I got to say, this matchup against Falcons during the road was one of the best series that we have had. And now we're getting the rematch. But it seems that they've made some adaptations, so I was wondering what you think they've changed to get that game number 1 win. 那上周呢，在国际邀请赛之路上，就是 Falcons 战队的对决，你们太棒战队是形容最精彩的对决了。然后呢，这次感觉他们已经做出一些调整，来应对你们的一些，做出了应对你们的一些战略。就想问你，你个人认为他们做出哪些调整？他首先看班人吧，他们开始办我们狼人，办我们冰魂，办一些没有那么常规的英雄，就是他们可能回去深思熟虑的一些东西吧。 Paruka bude, keď príde Gabča, som vám to hovoril, príde a zase vráti s obsami a dá mi tú paruku. Jo, chápete, už som vám to hovoril predtým. Sme ťa musíte ma počúvať, Gabča s obsami, príde Legovi s nimi a potom mi to nasadí. They have been doing their homework indeed, and I was wondering if I could get your perspective. The Western audience, we see you, we see Y, we see Faith Beyond or Bach, and we immediately put the term Wings 2.0 to you, but I wanted to know how you felt about that. 就是国外的、海外的这些观众呢，粉丝社区，他们看到你们战队，看到外队，看到边将，看到你，就是他们脑子里面想的就是太帮战队，就相当于是 Wings 2.0。那你对这种看法有什么评价呢？还是有一些区别的吧。我们现在就是太棒的。 There is some difference after all, and you guys can now know us as Team Tidebound.
The new era is upon us, and let us witness it as we get into Ideme na to. Thank you very much. Ideme na to, chat. Ideme sa pekne krásne na toto tu celé pozrieť. Máme to krásne in-game. Mali by sme to mať úplne v brutál krásnej kvalitičke, takže by to malo byť krásne a brutálne. Ideme sa na to pekne teda pozrieť, chat. Toto je ten správny screen, si myslím. Malo by to byť OK, dáme si tam akoby tak, aby ste počuli zvuky aj všetko. Potom sa krásne ďakujem Angry, dokonca prišiel s obrovským 5 kilom, tuto pred 2 minútami, čo som si tu ani akoby pekne nevšimol, ďakujem nádherne do tých 5 stupeniek takýchto poctivých. A budeš tam držať aj to top žil na ten Dono Odoxy, ďakujem pekne za ten resup. Usadte sa všetci, ideme sa pozrieť na Falconovskú zbraň. Nechali tam prejsť Číňania tú Position 5 nagu. To býva väčšinou problém, ale majú zase toho svojho typického disruptora, že spolu s tým Nature's Propetom by to ako mohli rozbehnúť, ale to bude len Planet na Position 4 Propetovi. To možno budú nejaké tie Spirit Vessely, možno nejaké tie Shardy skoršie. No ale Oliver za mňa, ako bude mať s tým Abadonom ako stále dobrý matchup, aj keď niekto samozrejme proti tomu ako carry Širovskému SF-ku, to môže byť trošku issues. Uvidíme, či Fade Beyond, Bach, toto podrží celé, protože na Malrinovi vidieť samozrejme nejakého midového Sandkinga, to je klasika klasík, ktorý sme už videli x-krát. 13-4, prelázitová zatiaľ pekne, nothing to say, a ten stratil teraz ešte ten lázy na toho rangeáka, unlucky. No Oliver zatiaľ vyzerá, že nebude mať na vrchu teda úplne problémy tiež. Vidíte takisto ako line-up u Falconov, kde je Oliver na nejakom nabíjacom takom tom offlane carryčku na Abadonovi, to sice není možno s nejakými poriadnymi stunami, tu bude mať nejaké tie dispely navíc. Amar, crit, kombinácia, ale hlavne veveričky plus Sandkinga. Maurin tu dokonca píše ešte thanks do chatu. Díky! Díky brácho, dali si tam kúci ešte dokonca high five, neviem ako by teda za čo mu tam ako by chlapec teda poďakoval alebo nepoďakoval, ale Amara, vidieť tuto pekne na jeho Bristlovi, minus armor, da bude potom pomáhať, aby mohli chaseovať ďalej. Ten hlavný win condition je ale podľa mňa tá dvojica, ktorá bude túto hru hantiť, tak ako hantí celú tú dobu, ako poznáme Falconov. Už sme ich videli x-krát, Maori, medzi tým si tu ide urobiť výlet, tuto s tou double waveou, ktorú si zobere bez problémov, veď nebude lejniť chlapák. Chcel som ale vyzdvihnúť proste tú veveričku a Sandkinga. To je fakt kombinácia, ktorú nielenže využívajú akoby hlavne Falconi, ale samozrejme aj iné týmy, ale to je fakt kombinácia, ktorá tam dokáže potom ako vypnúť hocičo, dá sa povedať. Jo, tým, že ten Nature's Prophet vlastne akoby tuto bol Číňanou forsnutý akurát na tú pozíciu 4. Za mňa to support duo Disruptor Nature's. Jakmile ako nebudú využívať to, že tam môžu niekoho si vracať naspäť, prečíslovať niekoho cez nejaký ten teleport, proste rozbiehajú akoby celú tú mapu povedzme nejakým tým agresívnym spôsobom, Falconi tam budú mať nejakú stabilitu. Ja myslím, že budú mať Tidebandy ako heavy problém. Falconi podľa mňa mi príde, že si tam akoby pekne nechali, alebo teda, že si akoby fakt urobili poctivo tú domácu úlohu, alebo možno scrimmy sa tu niekedy ešte postavili počkať. Tu prichádzalo na rotáciu planet, ale tam proste crit pôjde, iba ich zdržalo byť dvoch, úplne zbytočný rotation od toho Position 4 Propeta. Tam nemá jeden lázy, tuto za 18 goldov, po jednoho creepa si tu príde ešte Amarčik. Podstatnejší element neraz, že tu ako Y, aj keď tam ako hľadal momentálne možno tu Vardenzi. Počkať, Fade Beyond ide urobiť na Kentaurovi dominátorku. OK, toto môže byť ale bratrské duo, on si môže akoby potom v tom lese nájsť Kentána z montarže a tu bude mať double Kentán. OK, Kentaur s dominátorkou, chlapci, už je ale celku dosť. Amar teraz sa skúsi otočiť, akurát on si tam musí držať ten range oproti Širovi tu, ale podľa mňa nebude mať dosť. Amar aj tak, ale stihol zobrať ten first blood, tam umeral prvý Planet. Dokonale to Amar nakoniec zahral, tam Širo síce zobere ten kill, čo mu samozrejme ako pomôže dosť. Ale pre Amara tie bonusové goldy z First Bloodu XP navíc, no problémo teraz, keď tam ešte stihol tie XP zobrať predsmrtne. No, nám ide medzi tým fakt ako ten Maurinovský Sandking je inde. Ten tam do toho farmy ešte aj stečík, tesne mu to nestihol, nothing to say, myslím, že pofarmiť. Dobrý pokus za mňa od toho Puka, ale momentálne tam bude mať síce 31 creepov ako free farmu na Pukovej tu. Bude medzi tým možno ale miernych problémov, pekne s glimpsov, on nakoniec zvládol. Odkrytá, úplne netrafený, nestihne tam ani urobiť ďalšie nejaké podstatné steky tentokrát. Toto je ale základ, ktorý tu potrebujú. Tá linka je tam celku stabilizovaná. Tá Fade Beyondovi síce tu ako fakt bude vyrašovaný, proste Kentauričov normálne. Dominator. Zvedavý, či tu Oliver bude chcieť ako zmeniť nejaký build, či to bude nejaká klasika, alebo to bude niečo iné. Teraz sa Kvelinou chcel vysekať, tie creepy ho tam ale ešte vyblokovali. Trošku damage navíc dostane. No nevyzerá, že by tu Oliver mal, väčšinou to býva nejaký nulák, fejska. Intu proste rádlo s nejakou vandou alebo niečím podobným, to je pre Olivera väčšinou ten Abaddon build. Potom s nejakými blinkami, mantami, orchidami napríklad a podobne.
Ideme, čomu sa kto budú schopní dostať. Shirova Shadow Fiendiada bude neskôr, podľa mňa zraniteľná určite. Takisto aj ten Nature's Prophet, ten Disruptor. V late game tu síce môžeme akoby premýšľať nad tým, že tam môže prísť zase od Fatebiana, potom nejaká poriadna Ganimiada, aby tam chlapcov svojich povozil, aby tam Shira zobral s tým SF-kom, aby to tam rozsekol na jeho hřbete. Každopádne tu sa bude bojovať o prvú power-runu. Planet nič neurobí so sproutami. Maureen proste bude mať pekne tú shield runu. Do toho fakt jako 42 creepov a minul za to na Consumable iba 390 goldov. Ten půcek minul dokonce ještě viac na to celé, aby to tam jako ustál. Tam jako vidíme, kdo na to minul najviac. Oliver prostě úplně tam chilluje s najmenej goldami za Consumable, s tým potom je tam prostě velice v pohodičke aj bez toho. Vidíme, ako to tu teda, ale budú chcieť kluci ešte teda nejak rúbať. Na Shirovi aspoň ten jeden kill na ten jeden bonusový soul nie je predsa len úplne B, ten minus armor tomu Bristovi mohol robiť problémy. Vyzerá to, že tam na pravej strane, ale Bristol bude možno akurát farmiť nejaké stacky. Tu sa ale ide diať gameplay na druhej strane. Maureen so sneakingom narazí ale práve do Fatebiana. So Shieldrunou by to mohlo vyjsť, tu epicentru tam Fatebian nenechal síce pôvodne vykástiť. Teraz ale tá Dreamcoil tam čisto prišla iba defenzívne spolu s tým. Tu minulý celý ten svoj engage, bude tu síce Maureen vrátený, ten Burrow Strike mu nevyšiel úplne podľa predstav. On chcel podľa mňa skončiť na konci sneaking a tam možno urve nothing to say. On nedohantil ešte cez ten Lotus. Skitter tam ale medzi bude bojovať práve s Fatebianom. Rozdelilo sa nám to na 2 sneaking na 5 HP. Nevydodžuje ale toto celé. Skitter tam dokonca padol tiež. Maureen ale príde zabezpečiť explitou epicentrou. By mohol mať damage aj na Fatebiana. Pekne zahrané od Maurina, teraz ten trade-off mali fakt ako timeboundy prichystaný dobre, ale do Maurina si dovoliť proste teraz momentálne nemôžu toho kurírata, možno nemusel nechať úplne takto akoby chlapák pofarmiť, ale stále tu máme po 7. minúte krás. Čete, ak sa tam budete ďalej spýtať na tú paruku, tak vám normálne dám asi po gebuli, som vám hovoril, že keď príde Gabča s obsami, tak mi nasadí paruku. Vidíte tu niekde Gabču, vidíte akoby niekde psov, vidíte niekde paruku, nevidíte. Tak akoby si to spojím. Anyway, pred 8 minútou som rád, že tam akoby minimálne sa teda tvorí aspoň nejaký spam na nejaké takéto pekné baity. Ja vás všetkých milujem, že sa nás tu akoby stretáva toľko a to, že sme momentálne tretí stream na CZSK Twitchi, ktorý v subcountoch je na 3. mieste. To je proste na Dota kanálu už tento rok druhýkrát neskutočné. Maťo tomu pôjde takisto pomôcť, teraz je ale podstatné pre Falconov udržať si tu možno tieto steky. Nothing to say, ako to chvíľku bude farmiť Maureen, to tam nebude úplne defovať, toto nemajú prečítané Falconi. Nothing to say spolu so Shirom. Tu pofarmia pravdepodobne celý tento tu Maureenovský stack delaynu, možno tu early blinku. Maťovi ešte raz ďakujem krásne. Edo! Tak to je fakt veľký. Ďakujem. Edo! Od najmladšieho posluchača mojho 2-mesaceho syna podsúva od rana. C1 čahuhu. Edo Črevo, pozdravujem neskutočne rodinu, hlavne 2-mesačného synáčka, ktorý sa učí predsa len rovno od mlada na tej najlepšej kráľovne e-sportu, na tej hre. Pozdravujem pekne domov, kývam a neskutočne ďakujem za 1333 korunové dono. Edo Črevo prišiel ako úplný král. Oh boj. Uvidíme, či teda ale Tideboundy nám toto celé tým pádom akoby budú môcť urvať možno do nejakej akoby zaujímavej game free, alebo to tu proste majú Falconovci s nadvládou. Momentálne, čo sa týka networku, je to velice vyrovnané za prvých 9 minút, nikto tu nemá ani žiadny veľký gold lead. Ja si ten neskutočným donom, ako ani neviem, ako na to momentálne mám úplne zareagovať, ale fakt ako ešte raz neskutočne ďakujem. Viete čo, chat? Ja sa na vás nemám akoby úplne pozrieť, dúfam, že doma sedíte aspoň v obleku alebo niečo podobnom, dávam teraz akoby pár sekúnd, aby ste také tak schovali, ale ja vás chcem skontrolovať. Ja my sme zase proste tretí, túto najsabovanejší kanál na CZSK Twitchi. Jakých máme divákov? Chat? Ako sa vám to sedí? Aj Bridge, čo tam? No jasne. Primárne nechaj tu fúkať trošku, tam fúkič, teda. Ale vyzeráte pekne, dokonca tam niekto mal aj oblek, musím povedať. Niekto tam obšťastňoval dokonca polovičku popri tom znova, tak sa mi to pri TI páči. Vidíme, či po 10 minúte sa tu teda akoby toto celé rozhecuje tiež. Skontroloval som vás a ste krásny chat, každý jeden z vás. Aj teba myslím. Či už máte 2 mesiace, alebo ste starý pardál.
Tu je miesto pre všetkých, pravdepodobne sa tu bude nachádzať v čete aj Oliverov deda predsa len. Glimpsov, ale pôjdu kluci skúsiť práve Maurina, ten by mohol byť zraniteľný, pekne to tam ale Krit zdržal. To support duo stačilo, tá drinkola nebola trafená úplne podľa predstav, tá bola až dozadu a Maurin to bude môcť vyčkať. Oliver tu prišiel akoby robiť veci, nemá ani skillnuté to účko, nechce ho ešte skillovať a nakoniec to ani nepríde v niveč. Bolo to akoby trošku scary, každopádne s dominátorkou začne tlačiť tuto Mr. Bach. Kentaur s dominátorkou už je fakt insane. Tá scaling game by mohla byť dobrá, ale tieto moves, ktoré nevychádzajú tightboundom, ktoré predtým, ako sme ich videli proste fakt ako v tom Road to the International využívať non-stop. Tu ich majú kluci prečítaných. Jo, do toho takisto s Madnesskou, proste to SRK bude určite ako teraz zraniteľné. Uvidíme, či Sneaking bude schopný to tu na vrchu podefovať, teraz ho tam pekne, akurát Fadebian non-stop mana burnuje. Už tu ale prichádza armáda iluziek. Sneaking tam potrebuje akurát nahodiť nejaké tie riptidy, zdržať ten push čo najviac. Ale podľa mňa budú úplne v pohode Falconovci momentálne tu tradovať. Nejaký krásny, pekný, tučný, len a len gold lead a scalovačku. Neskôr, keď tam budú mať predsa len tie songy, s tým sa bude fajtiť oveľa krajšie. S tým Sandom, ktorý teraz má blink po 11. sa začína gameplay. Uvidíme, či Fadebian bude chcieť urobiť ako teraz momentálne na tom Kentaurovi, rovno ešte nejakú tú Blade Mailu hneď potom. Ten skrytá to... Tentokrát sa dostane pôjde do bezpečia s nenápadnou Hoodwinkovou kombo, ale prichádza o tomto som hovoril. Maurin plus Crit. Tuto máme dánsko-ruskú kombináciu. Hoodwinková a Sand King. Ešte nenápadný jabej, dokonca aj na Skittera, ktorého tam ukazujú Maurin, ale rovno príde tu, prichádza to kombo, toto bude burst a vyžere to pucek. Túto kombináciu kluci predvádzajú, ale že furt. Rovno o 12. minúty to tu budú teda predvádzať plne. Jo, zase tu nevychádza tightboundom, podľa mňa úplne nejaká tá tlačenica veľká. Amar tu síce bude teraz ako vrátený, ale tam momentálne nie je nikto iný. Tam Wise si ako povedzme pomohol, ale neviem, či úplne tu je Maurin pripravený kľudne prísť. Hej, mu tam Gabe nachystal dobre. Už si pôjdu Falconi po kill, aj keď tam skúsil Stampedou pomôcť pán Fadebian, hovno. Ani takáto rýchlosť proti tomu Heistu teda nepomôže ani zďaleka tá spodná väža, bude tým pádom in shambles. Vyzerá, že na Oliverovi za nejaký ten liter by sa tam mohol dostať nejaký poriadnej sakrede, tu nejaký ten bežný, nejaký ten 15-minútový Radiance timing, nevyzerá, že bude môcť delaynutý. Treba ale myslieť na to, že sa Falconovcom bude veľmi dobre potom odpušovať z diaľky linky, či už nejako to iba žaludníckou, Hoodwinkovou, alebo nejakými nagajluskami, ktoré tam ani nemusia komitovať nič veľké, do toho tam budú mať defenzívne songy, borrow time k tomu, veľké epicenter účko na ten hlavný damage output a teamfight a proste ten burst, čo majú spolu s tou Hoodwinkovou, je fakt brutál. Ešte keď tam pribude neskôr ten boomerang, Aganimi, to bude big. No Fadebian už má pomaly goldy na to, aby kúpil Blade Mail, by the way. On môže teoreticky kúpiť aj nejakú blinku a prekvapiť tu všetkých po tej dominátorke. Nechať si tam iba ten chainmail ako relaxačné. Otázka, aký ten build to bude. Zase tá dvojica, Veverička plus Sand King. Again and again, hľadajú na vrchu. Zatiaľ sa im tu ako Fadebian pekne vyhýba, ale tam prichádza dokonca ten Pukt a prichádza ten Disruptor. Oni tam chcú robiť moves, možno na Snakinga, alebo na niekoho. Nebudú tam samozrejme možno vedieť úplne o Sand Kingovi a podobne, ale toto by mohol byť jabej. Tu tie Nagailusky tu nájdu práve toho Puka, ten tam minule skapal na to kombo. Creepwave si tu ešte nothing to say zobere, tá Creepwave a tým pádom ale tam nájde aj túto pána Disruptora. Nevyzerá, že by sa k tomu teda nechceli Falconi nejak hrnúť, ale hodili si tam smoke. No jasné, zase tá dvojica, Hoodwinková a Veverička. Na tej ľavej strane tu toho Kentaura už tam smokeujú nenápadným spôsobom. Keby som vám to normálne akoby tú kamerou akoby pekne priblížil, tak tuto akoby máme trošičku inú záležitosť a akoby necháme to pekne na hlavnú produkciu. No, smoke, ale idú skúsiť aj tightboundi. Tam to obišli, počkajte, 14. minúte, ale oni tam budú mať zadarmo XP Falconi. Tam je Hoodwinková proste s Maurinom v pohode. V Wisdom Shrine zoberú, oni možno nájdu Shira. O ne, Shiro! O ne, on prišiel zobrať XP, chlapec dostane vypínák. Toto sú Team Falcon za dvojica, o ktorej som hovoril. Nájdu tam možno ešte mimo pozície teoreticky Sneaking a ten môže kľudne zaspievať presne. Ešte to Nature's Propedúčka, ešte ten Silence, to nestačilo. Sneaking, Sniper, nothing to say, bol tesne vedľa toho, aby mohol hodiť ten orb. Toto Sneakingovi nevyšlo podľa predstav. Planet medzi tým teda stýlol aspoň XP, akoby OK. V 15. minúte vyzerá, že Oliver bude hitovať teda len. Viac berie za chvíľku tú sakredu, ešte mu to bude trvať tomu rádlu. Tentokrát to bude pomalší Oliver, nejako tú poslednú hru. Tightboundy na Network sú na tom dobre, ten veľký kill na Shira. Za mňa, ale proste aj to, že Amar, samozrejme, na ktorého sa možno teraz momentálne nedívame, je hneď druhý v tom networte veľmi tesne. A my všetci vieme, že Amar je takéto prezlačené keričkou na obke, ktoré funguje brutálne. Tak zase proste Maurin plus
krytá dánsko-ruská kombinácia tu bude tvoriť tú hlavnú agresivitu určite. My som povedal, že aj celú hru. Jo, na toho Abadona budú musieť ako neskôr vyčkať, potom tam budú mať vieci. Každopádne Shiro, ten už aj keď má tu svoju základné trio itemov, kým tam nebude mať BK, alebo to bude proste free kill na ten magic damage. Nothing to say, teraz možno s tým double damage tu premýšľal, že spolu so Shirom tam ako mohli dať Dreamcoilu, mohli ho tam nachystať. Nakoniec sa teda Shiro ale nerozhodol úplne komitovať medzi tým a Marčuk s celou lotu zorbou z prvej už si príde. Nedal si to úplne predtým, to by mu akoby úplne v tomto nepomohlo. Planetovi sa podarí doportiť domov, ďalší kill tu nebude. Medzi tým ale bude zase nájdený Shiro na vrchu. Tam nepríde ani ten jeho requiem, toto bol ten jeho posmrtný. A zase kto iný, Crit plus Malrin. Tentokrát síce Skitter si tam pekne prišiel zobrať ešte ten samotný lázet, pomohol tejto tu dvojici, aby tam trošku slovenskou, akoby rinzovou halušiádou. Jo, tu to pekne ako okarenil. A tento jeden Genjik, 6. kill teraz si pripisujú Falconi, ten 1K Goldly, ktorí doteraz držali na Shirovi tou dobrou farm game. Tie dve smrte za sebou, tu Shiravec bude pekne krásne hodne na 3. pozíciu, Maorin ho pomaly bude dobíjať, Skitter tým pádom, že dobral ten kill, to rádlo zrazu podľa mňa bude on the way, in the moment. Amar medzi tým je level 13. Fadebian sice akoby má pekne aj ten Blade Mail pro dominátorke, má tam aj tú casuálnu klouku. Vie, že proste musí dať ten Stampede, aby si tu zachraňoval prdel, tam už Maorin bol tesne za ním. A dokonca už má viac ako polovicu Aganimu. Tuto si myslím, že fakt ako Tideboundy, aj keď tam chce ísť fakt ako Fadebian full aura gaming, chce tam urobiť ešte tú pipe, byť tučný Kentaur s Blade Mailom, tam niečo odovzdať, scalovať čo najďalej, tu chcú hrať. Tideboundy proste late game. A ja mám taký pocit, že proti tomu late gameu, kde tu môže Songou nachystať sneaking na nejaké ako Sand King účko potom, má tam nezabiteľného Abadona k tomu, kde tam nemajú nejaký prirodzený break, povedzme. Podobne ako naposledy. Myslím si, že dneska už som to hovoril jedenkrát, ale ten support Nature's Prophet. Ešte k tomu išiel aj Blade Mail, túto Planet. Tu snikne jednu agresívnu vardu. Uvidíme, čo s tým Blade Mailom Shardom teda bude schopný urobiť. Tu Oliver zatiaľ ušetril Borrow Time až doteraz. Ono ešte neskillol, má level 12. Bude si môcť zobrať dvojkový Borrow Time prvýkrát, keď bude potrebovať. No, Fadebian tentokrát ale zase nájdený Amarom. Jo, trošku ho tu pôjde iba postekovať, tentokrát tam nebude Stampeda. Tentokrát to pekne síce na chvíľku zdržal tu, ale pôjdu kluci pokračovať Triple Silence. Toto Nothing to say a Dreamcoil a pekné combo od Tideboundov. Už ale prichádza Maorin pod Disrupt, teraz si príde sám. Sneaking medzi tým rozmýšľa, či chce songovať alebo nie. Podarilo sa tradenúť aspoň minimálne kryta. Padne tam ale na Skitterov onslaught, celá dvojica. Songa teraz. Ale uvidíme, či od Sneakinga bude dobrá ten Requiem. Tento tam síce na chvíľku zaženie, tam ale ešte celú dobu pripravený aspoň ten engage. Nothing to say chcel robiť vieci, Maorin ho tu ale nájde. Silencom teraz na Nothing to say nenašiel nič, schoval sa tam ešte tých stromov, za sekundu bude mať face shift. No ale Falconovci možno ešte môžu chaseovať ďalej. Nothing to say sa toho nebal. Ten sa dostal ešte do toho bezpečia. Oliverov double kill. No ale zabezpečí pekne 1K Goldly, top network bude držať pekne Amar. Ten Bristol je hlavne podľa mňa úplne nezabiteľný. To SF-ko sa tam takisto nemá úplne ako priblížiť. A po 18. minúte už tu začínajú Falconovci plne stabilizovať. Plne! Aby sa dostali do top 6. Stačí im jeden jediný krôčik. Poraziť Team Tidebound. No, možno sa toto celé úplne nebude dostávať do tých 70 minút, možno si tam pak ako domácou úlohou a tou pauzou ako našli Falconi to, čo urobili ako chybičky práve v tejto sérii. Ja, možno, ale predsa len. To ešte tvrdé môže byť. Nechať tam ale toho Sand Kinga, proste, tak ako Malorinovi, ešte s tou Hoodwinkovou ako kombo do toho tam nechať aj tú Position 5 Nagu. Je pravda, že tam samozrejme musí ako niečo nechať prejsť, museli tam samozrejme akoby taký tí Chenov a podobné iné záležitosti. Toto je Falconovská úplne domáca zóna. Oliver už tam samozrejme bude teraz ako prefarmovať cez to rádlo, ako tiež všeličo, čo na začiatku ako nemal. Tá pipa, povedzme, že sa na chvíľku bude blížiť na mide, nájdený Pucek na 100 HPčkách, možno bude schopný chlapec prežiť. Nothing to say, žije. Je rád, že je rád. Jo, tentokrát to bolo velice close. Crit, aj keď pôjde tuto nejaké defenzívnejšie buildy s Glimmerom, tak tam začal presne tým Shardom. Toto robia vždycky Falconi. On si kupuje Shard z prvej. Aj z toho dôvodu, že z toho prvého Tormentra, po ktorého pôjdu a idú vždycky hneď. A sú tam väčšinou nachystaní už pár sekúnd predtým, tak ako sa to deje teraz. Tak jeden z tých kórov, čo momentálne je práve Malrin, môže dostať ten tú free shardu. Buď to bude Malrin, alebo to bude tá Naga, ktorá má tým pádom ako predsa len nejaké to healovanie. No, nakoniec to ale nebude ešte Tormentor, nakoniec si pôjdu práve po Fadebiana. Je to tučný Kentaur, ale ne zas tak moc. Toto bola rýchla vypínačka dominating pre Malrina k tomu. Tideboundi sa tu idú ale približiť, oni vedia, že tu bol použitý ten epicenter. Glimpsnutý tu bude Oliver naspäť. Ten shield si síce stihol dať, bude tam mať aj ten borrow time, aby sa dostal pekne naspäť tu Glimpsu. Nejako budú mať za nejakých pár sekúnd znova
Tu ale Oliver podľa mňa cez Borrow Time bude viac než OK. Tideboundi vedia, že tu musia prešerovať, aby ich nenechali podľa mňa zobrať free Tormentra. Bristol už to pôjde stekovať. Tu si musia ale Falconi dávať pozor, toto by mohla byť zraniteľná pozícia, aj keď sú 5v4. Nemajú tam epicentry, majú tam síce celú pipe ušatranú Maorin. Tým to zbaví akurát jednoho Kentána z montarže. Jo, medzi tým Tormentor už je ale dávno dole a Skitter nakoniec je ten, ktorý to dostal. Počkaj, on si kúpil už tú šardu aj ten druhý. Aha, takže Oliver tam dostal free šardu, ktorá mu je úplne hovnu, lebo ani nemá podľa mňa skillnutý Mist Coil. Dobre, nevadí. No a to Gerička by to mohlo byť OK, možno si to akoby už teraz skillol na pána. To sa dozvieme za chvíľku. Za mňa ale ten position 4, no je tam presne tá... No počkej, to už je na ten Apotic Shield vlastne, jo, damn fuck. Zrzek. Jo, to je ako pekný bonus navíc. Jo, predsa len to kedysi bolo hlavne na nejakú tú Mistcoilu a toto celé, ale na tom Kerry Abadonovi plus 4000 gold lead, pomaly tam Oliver dokonca preberá aj tú štafetu toho top networku. Je tá nezabiteľnosť toho Bristla, ale podľa mňa pokračuje. Tideboundi nemajú podľa mňa úplne setup, oni tam ako môžu niekde jumpnúť na niekoho a podobne a skúsiť tam nahodiť nejaký requiem, ale tento tu right-klikujúci SF tam nemá žiadny rýchly cast speed, OK, Planet. Ide si teraz skúsiť, on má aj tak už Borrow Time, chlapci. Kalkulačka nefunguje v Číne tak dobre, aj keby mali byť v počtoch dobrí. Jo, chceli ho možno gangnúť ešte predtým, ako to bude mať tuto, ale pôjde Maorin akurát otočiť kombičko, teraz pekne tým posunutím od Fabiana. Wyovi chceli zachrániť prdel, ne! Snipe od Hoodwinkovej, tam je aj tak. 11. kill si teda Falconi pripíšu bez problémov. Teraz je tu otázka, kedy budú chcieť kombinúť do toho prvého roša, pretože s tým Bristlom to môže byť hocikedy. Samozrejme, túto bonusové goldy s Fabianovou creepa by si zobrali tiež. Shiro hlavne, aj keď si im Shadowfindom má to BKB, on chce robiť ešte nejakú tú Shadowblade. Za mňa ten right-clickový carry Shadowfind je v tejto mete teraz za mňa, akoby v tom, čo sa tu momentálne hrá, oveľa menej impactful ako ten midový, ktorý tam ide tu jašukajú, blink, BKB, refreshery, tam tie obrovské requiemy navíc do toho fightu. Tento akoby carry viac right-clickový pán, tam síce ako, niečo môže nasekať, to ako ne, že ne. Ten Sand King by na to mohol byť zraniteľný, ale podobne neskôr iba nejaká tá Ghost Scepter to môže celku pekne ako zdržať. A hlavne oni nemajú proste ako zabitého Bristla momentálne. Teoreticky majú, ale podľa mňa toto budú mať extrémne damage issues. Ja, pre Falconovcov toto zatiaľ prebieha úplne podľa predstav. 5000-ový gold lead, jo, Pipe konečne teda na Tideboundovskej strane tiež, takže tam máme Pipe proti Pipe. Ja, ten magic damage, ale bonus s tým boomerangom a všetkým, to ako bude štípať. Ja, samozrejme, že na Wyovi akoby momentálne nemáme nič, ten nemá ani GPM bonus, takže ten ani k tej blinke sa momentálne tej 23. minúte nebude dostávať, ten má 3000 net worth, je rád, že je rád, je to taká celku true ward bitch. Falconovci idú ale hľadať očividne opener. Možno na vrchu by mohli práve toho Puka teoreticky nájsť. Ten depušoval predtým akurát tú waveu, tam sa ukázal, ak pôjde po tú ďalšiu. Nothing to say by mohol byť práve ten target. Neviem, prečo som si vyberal úplne do tej fantázie, ale nakoniec ho tu našli zase! Pucek! Nothing to say, nemá čo povedať. Maorin a Kret sú too fucking good. Tam klikajú teda pekne so Skitterom, aby tam išli dokončiť tú samotnú tier jednotku. Jo, tu samozrejme, keď už ako bude mať za malý moment Skitter, dokonca na ceste úplne celú tú mantu. Toto bude Brutusný. Ja si neviem ani predstaviť, ako Tideboundi chcú dostať do toho late gameu, kde by možno chceli byť. Fadebian tu má dokonca teraz akoby s nejakou blinkou nakliknutý ešte nejaký Crimson Guard, aby to fakt ako obránil celé. Tu ale teraz môžu ísť proste Falconovci podľa mňa plne tlačiť. Tu nie je proste damage u Tideboundov, aby prešli cez toho Bristla iba s Pipou, Shardou, Essence Ringom, Lotus Orbom. Ja, treba ako mysleť na to, že tu Nature's Prophet Disruptor, teraz keď sú takto behind, je support duo, ktoré je úplne nefunkčné. Nature's Prophet povedzme má jednu výhodu, že by mohol ako scalovať o niečo lepšie, dostane sa tam nejakým akoby nedostateľným ako miestam, kde môže dať nejaké deep wardy, farmy tam nejaké enemy campy, jasný, dobrý. To je ako impact navíc. Ale inak ako, dobre, aj keď sa dostane k tomu Aganimu, ono to nie je zase taký veľký problém pre Falconovcov. Ja, ako Shiro, aj s tým backupom mám taký ten pocit, že proste toho Bristla, keď skúsi ako otočiť s backupom, on proste sa otočí, ten Bristol odíde preč, jo, ako tam nie je dosť damage, aby to vypreskal. Ako on potrebuje podľa mňa ten Silver Edge najprv. Jo, buď aspoň Shadowblade, aby tam niekomu ten Requiem hodil rovno na gebuli, ale to s tou aurou ani nejde urobiť, aby si to akoby na tomto leveli podobne tuto ako niekde nevšimli. Skôr si myslím, že ten Silver Edge bude ten podstatnejší timing, jo, protože jakmile tam príde, jakmile tam pekne krásne príde ten Silver Edge a bude tam aspoň ten break,
tak to už je ako okno, kedy toho Bristla teoreticky môžu zabiť takisto aj toho Abadona. Tam stačí potom hodiť break a silence naraz a Oliver možno bude mať problém, nebude môcť ani zapnúť to účko, ani sa mu nezapne samo. Takže nejaké options s tým Silveredgeom podľa mňa akoby neskôr budú, ale aj tak preto SF-ko to bude proste pokus zabiť to Silveredgeom, keď to nevíde, tak tam bude exposed a nejaký Sand King, Bristol, Abadon to proste rundown. Jo, Oliver hlavne môže mať dobré prsty tiež. Zase keď sa pozrieme, najväčšie GPM má kto iný ako Bristleback od týmu Falcons. Sice o kúsok, hneď za ním je tam Oliver, jo, hneď za tým je tam Malrin, ale na druhej strane, aj keď Shiro ako už má dokonca tú Shadowblade. Ono, jak on na tomto leveli podľa mňa nejde úplne sneaknúť, tak to Requiem do Shadowblade, jo, akože na publiku by som do Shirovi akoby kľudne tuto veril, ale tam akoby si to podľa mňa všimne tú auru, keď sú tu akoby úplne super full focus. My uvidíme, či Shadowblade bude stačiť. Falconovci majú medzi tým hodený smoke. Jo, tam sú všetci tam zoradení iba na vrchu. Jo, Falconovci tu ale prichádzajú buď na Roša, alebo prekvapiť na vrch práve tým Tidebound. Otvorenie samozrejme by mohlo ideálne, ten puk sa tam nachádza hneď vedľa nich pre Nothing to Say a toto môže byť problém, keby ho tam videli. Oliver to pôjde skúsiť otvoriť krytom, ale podľa mňa do toho puka už narazil. Nakoniec tam našiel akurát ten smoke, teraz ale Shiro v tom invize, pekne outrangel jednoho, aj tak si kluci ale prídu akurát po toho Disruptora, pekná ďalšia vypínačka od Kryta. Long range shit, ale pekný snipe k tomu. Po 26. minúte tu Sneaking rovno ide teda pekne akurát investovať do gameu. Takže už tu ani Vision nebudú mať úplne tak jednoduchý, hlavne jeden kill. Stačí na to, aby teraz podľa mňa otvorili úplne celý ten rošpit. Tidebound sú teraz forsnutí buď o to fightiť, alebo to odovzdať. No, ako majú tam všetko teoreticky. Nothing to Say dostali, ale zase Epi, zase celé to kopu. Tentokrát ešte nemajú to účko, možno to na puka nebude stačiť. Defensívny Requiem prišiel iba do backup a od Maori na to neurobilo nič. Shiro Requiem bol takzvané do počtu a zónovací. A medzi tým tu Amarčuk spolu s Oliverom pekne zoberú celého Roša. Aegis bude mať Amar na tom nezastaviteľnom Bristlovi. Toto Tideboundom zase nevyšlo vôbec, ale podľa predstav. To je širovské proste Requiemy, tam reálne na tom ako Kerry Shadow-Fidovi nerobia nič, tu potrebujú nejaký brutálny late game, aby to SF tam niečo rúbalo, potrebuje minimálne Silverage, možno nejaké tie veľké kryty by som tu nejako dodal, pretože inak to je ako damage issues jak sviňucha. Jediné šťastie pre Nothing to Say, že teraz tam bol cooldown, kryt na to účko zo sharpshooteru, inak by ho tam vypli znova. Ja už tam dokonca ako premýšľal nad tým kryt, že pôjde urobiť buď Hex alebo Forsku into Hex. Raz skúsil sám nájsť tu zase toho nenápadného puka. Tentokrát sa mu to teda úplne plne nepodarilo. Top Network, už si tam ako preskakujú akurát Amar spolu s našim Oliverom Lepkom Skiterovským. Resty! Vítam ťa tu pekne ako nového Saba, bráško. Ďakujem veľmi pekne za využitie Septembru, že sa pripojil sám pekne do cirkusu poctivo. Dúfam, že si využil minimálne tú slevu na pol roka. To by bolo krásne pre teba, aby tvoja peňaženka nemusela tak moc plakať. Ďakujem nádherne. Ale po 28. neviem, či Tideboundi budú ďakovať. Pôjdu hľadať niečo dole. Tam sú ale len tie ilusky. Tam pekne Skitter nechal iba tie manta ilusky, odišiel tou bránou. Medzi tým tu Planet chce sníkovať akurát niečo, no, chce sníkovať vieci. No, nemajú mu tu úplne ako toto celé zničiť, ale XP nebude mať. Maorin si dobre teda XP navíc, dokonca ako trojkový epi, sa ako hodí. No aj tak ako mal, ale predsa len ako skôr level 20, skôr level 25. Tu sú timingy, kde by to mali ničiť. Tu Nothing to Say predsa len s Octarínom. Ja by som to akoby nazval celku greedy, ale minimálne by to, čo sa týka healingu, mohlo fungovať. Tideboundi itemizujú na late game. Tam je to proste vidieť ako na nich, že tam by chceli tú hru zdržovať čo najdlhšie. Potrebujú vyčkať teraz ale ten 3 minúty 15 timer na Aegise. Jo, ten game čo kúpil Sneaking, už to sa pekne nosia aj na Malrínovi. Takže tam proste ten Sand King ani akoby žiadne invizie nemôžu proste prekvapiť, keby náhodou. No a teraz ako pre Tideboundov toto je ako čínsky tower defense. Ja myslím, že zrovna proti týmu Falcons, ktorí sú mástri takéhoto čoukovania. No to je ono. Ešte stále Gábuška sa nevrátila so psíkami, takže it's OK. Ona išla ešte akoby pekne na hřište, akoby tam skúsiť, nech sa akoby behajú poctivo. Ale nebojte, chat. Nebojte. Pre 30. teraz ale fakt ako tú tier 2 musia odovzdávať. Silverage konečne je dostávaný na tom eserku. Pre 30 minútu stále ako Shiro drží dobré timingy teraz. Za mňa ale to SF-ko je tam proste stále extrémne zraniteľné. Drží tam stále to 9-sekundové BKB, takže ten fakt ako jeden fight musí byť úplne brutál od Tideboundov. Potrebujú tam nejaký dobrý jump, nejaké dobré SF ulty, ideálne jump s Dream Coilou. Ale kým tam je ten Aegis na Amarovi, podľa mňa nemôžu nič, iba toto dvojica tu pôjde vysakať celé, keď tam je tam Sneaking, ktorý môže zaspievať.
a predsa len ako tam v jednom BKB ešte tam samozrejme môže prísť takisto aj element, že Falconi, jakmile tam to SF-ko popne BKB, tak môže prísť Songa, všetci sa môžu otočiť iba do toho SF-ka, BKB, ne BKB, celý tým bude možno spať okolo, tam s tou Songou je vždycky milión možností, ako to zahrať, keď to jeho samotné to BKB nezaspí, tak ostatných môže. Tu proste možností Falconov je fakt ako kotel. No ja som práve videl slovo vyhráva s Mekým I v čete a chvíľku akoby si dám pauzu od Twitch chatu, pohode. Po 30. minúte sa budeme ale sústrediť, čo si tu môžu Falconi zobrať ako ďalšie. Zase si pôjdu dokonale počkať na toho Tormentera. Hneď po 30. Pred 10 minútami tam vyfarmili Skitterovi ten shard a teraz to bude pre Sneakinga shard. Už bude healovať aj tá Songa, možno ten podstatnejší shard, ktorý potrebovali predtým. No, to SF-ko síce akoby bude eskalovať, bude tam aj ten Silver Edge, ale za mňa proste ten 6% healing, akože 6% max HP healing za sekundu, tam udrží hoci ktorý teamfight aj proti tom backupom sa podľa mňa môžu otočiť celku bez problémov. Je to celé o tom, či tu nájdu nejaký opener. Konečne tam Shiro môže takisto robiť ešte nejaký damage item navíc, malé kryty mu teraz doletia tiež. Crimson Guard aj s tou blinkou už bude na Kentaurovi takisto. Oni sa tideboundi ako pomaly približujú do toho momentu, kde majú všetci to najpodstatnejšie, čo potrebovali. Ale ten 10 000-ový gold lead proste nejde pustiť. Jako Amar je úplne huge, Skitter medzi tým dole našiel možno pick-off and snare, je tu včas Sneaking, pripraví easy kill pre Skittera. A táto tu dvojka sa takisto pôjde ukázať. Jo, NA plus Slovensko ukazuje teda kvality, vystrkuje rohy. A po 31. minúte sme v zóne, kde dúfam, že Gábuška je pohodičke akoby s obsami. Pohoda Chilla Jazz. Emote only chat je zaujímavý, teda emote only teraz môžu využiť rovno VIP, aby išli bomby. Vidíme, čo po 32. minúte idú, ale vymýšľať túto tideboundi. Zatiaľ ako to vyzerá, že podľa skriptu Gaben tu chce ako zadeliť nejaké 2-0. A moje odhady vyzerá, že by mali byť dneska zatiaľ celku 100%. No vidíme, čo tu ale teraz idú tideboundi nice. Majú Crimson Guard pipe, majú celý ten ako early full build na tom Kentaurovi. Jo, už len nejaké akoby poriadne tuto boostnuté ultimátky Aganimom, povedzme, aby si to tam mohol zapínať pre seba, zachraňovať niekoho by mohlo byť OK, to je ale ešte ďaleko. Jo, zase iba Nagailusky by the way depušujú, nikoho od Falconov inak nie je vidieť, vyčkávajú, či sa tu niekto ukáže alebo nie. Jo, stunom to tu dokonca kryt, ale depušne iba tak ako nenápadne. Chvíľko tam nebude mať boomerang, ale zase tu prídu iba Mantailusky alebo Nagailusky. Ako tideboundi by potrebovali teraz nice fight, celý tým smokom, ale nenajdu nic, že tam schovali jedno účko, tam príde akurát na split push reálne od Planeta. Ten už sa takisto akoby s tým Nages Propetom pôjde vrátiť, na vrchu ešte ten Fate Bianov creep bude pekne split pushovať k tomu. Ale no, ako tu, aj keď Falconovcom už skončil teraz ten Aegis, za mňa sa nebudú úplne zas tak báť. Jo, za liter tam budú mať možno ten agáč na Planetovi, aby tam ako z toho účka aspoň to ako niečo poriadne rootovalo, to je jasný. Jo, Fatebian bohužiaľ bude celý Aganim od Aganimu. Aj. Twitch chat going wild, vidím. Aj. No, už tam máme na Sneakingovi samozrejme Forsku, Mekáč, Solar Crest, Dramy, za chvíľku dokonca celé Gravesky. No, tentokrát tam nejde ten greedy build na nejakú blinku refresher, ale proste všetky utility, čo len môžu mať. Ale tam nebude samozrejme ani zďaleka nejaký nullifier, ktorý by mohol možno urobiť ten púcek. Nebude to robiť ani samozrejme túto planetíček, ten môže farmiť tieto vzdialené veci. Za mňa ale Falconovci proste berú zase z tej mapy viac. Jediný, ktorý tam ako poriadne eskaluje, síce povedzme ten púcek a Shiro k tomu s SF-kom. Podľa mňa proti tomuto celému to ale stačiť nebude. Amarovi tam pribudlo 9-sekundové backup a celé psycho. Akože ten Bristol ten bude tlustý, už má dokonca aj ten status resistance, takže tam jako realisticky zrazu. Nebude ani tak veľké okno, aby ho tam reálne s tým breakom zabili, do toho tam bude mať svoje Lotus Orby backup a jako by tam proste v tideboundi potrebujú zázrak. Ukazovali nám zázraky, predsa len čo sa týka Road to TI, to je ako nežené. Boli síce možno o niečo menej dominantným tímom, viac late gameovým, oproti čajem Extreme. Jo, taky tej ich akoby hlavnej tuto kamarádskej sile z Číny.
Lenet tu medzi tým prišiel takisto vyskautiť, ale nakoniec no nenájde nič. Jako dobre jedným trientom tam nájde akorát Nagailusky a to je jediná informácia, s ktorou kluci budú môcť pracovať. Krytíček už si tu ide takisto pekne počkať, vystekovať camp, zobrať 35-kovú šrajnu na level 16. Kdy supporti proste sú ale extrémne huge, 10,5 tisíca network, skoro 14 000 network pre tú Nagu, ktorá má predsa ešte ten GPM bonus navíc. Zobraný z toho. Za chvíľku sú tu úplne celé tie Gravesky, tam ja si osobne myslím, že majú Tideboundy úplne extrémne damage issues, aj keby tam našli nejaký double stone, triple stone od Fate Biana. Jo, to SF-ko OK, už má aspoň veľké kryty, dobrý, ako Shiro už má v rukách trochu damageu. Pozrite, čo má ale Oliver, celú Blatornu ready. Skitter už bude rozdávať damageu viac než dosť. Silencu sa hlavne nemá zbaviť, povedme ani ako ten Disruptor, ten Púcek, ten tým, že išiel Octarine, nie som si istý, ale myslím, že išiel teraz Parazmu a nemá nič defenzívne, tam jedna Bloodthorna na Puka, to popravde môže možno ako rozhodnúť, nie, je tam Eul, OK, má tam Eul nachystaný, takže to bude musieť byť nejak ako po Eulové. Vidíme, čo tu ale budú schopní nájsť, Amarčík už ide skúsiť tuto pekne niečo vybudovať. Gábuška sa mi pekne vrátila aj s pesánmi domov, takže sa môžete teda pomalične tešiť, že ako Jota Paruka sa bude blížiť, chat, nebojte. Ne, pôjde, ja som to dal dole, teraz to tam dáme, Gabi. Daj, teraz uvidíme, čo po 36. minúte tu ale kluci idú tvoriť. Ja už mám normálne chuť tu pomaly, ako dneska tiež, keď som videl aj túto Ovena, že si tam akoby pekne vstal na main stage. Ja sa potreboval akoby túto pekne ukázať všetkým. No ja tiež mám chuť normálne tuto vstávať zo židly. Falconovci predsa len nejakým postupom do top 6. My tu by trošku urobili škrt cez rozpočet, možno nejakým tým minimálne Tideboundom. Pomsta by to bola 100% za ten TI, alebo Road to TI, ten first phase. Roshan tu ale už je spavnutý, Oliver tu medzi tým čaká s tom blinkou Blatornou. To bude fakt Abaddon, ktorý bude už aj štípať. Mate sa tu dokonca pôjde pekne pripojiť našemu klubu ešte do 43 bez ešte prísabom. Vedia ale Tideboundy, že musia niečo robiť. Oni vedia, že nemôžu toho Roshana len tak nechať. Aga nemôže tu workhorse a hitch a ride. Jo, Arena, ja som spolu s nimi. Toto je ale podľa mňa malý win condition. Oni môžu to SF-ko tam akoby chytiť, ono môže povoziť a môže tam celú dobu damageovať, requiemovať a nemôžu ho úplne targetnúť. Ten epicenter bude na nepríjemný, ten Abaddon ho ale nebude môcť úplne pohitovať. Tu to vyzerá, že Maurin ale bude čakať, nájde tam celý ten smoke. Varda tam prišla, ale nenájdu tam nikoho. Amar sa tu pôjde rovno rozbehnúť, čo sa tu deje. Nenašli tam kluci zatiaľ ešte ten Vision. Už sa nakoniec ale proste Tideboundi potrebujú niečomu dostať. Fate Beyond má z Workhorse a Ganimum teraz šancu možno tu poriadne pomôcť. Ten jeho self, povedzme Stampede a aby tam niekoho zobral do svojho povozu. Musí byť ale dobrá defenzíva navíc, aby tam niekoho zachránil napríklad z toho burstu, keď tam niekoho práve chytí ten Sand King plus tá Hudvinková. To by mohol byť ideál. Vidíme, či je tu nájdu, ale ešte Číňania nejaký zázrak. 14 000 goldov behind, to nebude vôbec easy peasy. Jo, je pravda, že tam už to SF-ko bude hitovať. Kryty za liter budú fakt štípať. Teraz ale vyzerá, že tu pôjdu hrať trošku next level gaming Falconi. Nebudú sa úplne zatiaľ ako tam hnať k tomu Rošovi. Zatiaľ tu proste kontrolujú akorát celý ten triangle, chcú si zobrať dokonca aj ten outpost. Poctivo ho pôjdu zobrať dvaja a tu ako môžu kľudne tlačiť stále ten middle. Tými trientičkami sa to tam snaží akoby vyskautiť momentálne niekto iný. Postupne sa ako Číňania očividne expaby fakt vracajú naspäť. Ten 5-man, ktorý tam Falconi teraz musia robiť, ešte Natus Prophet, ktorý tam ako splituje. Začína sa to pre Tideboundov trochu ukludňovať, čo sa týka expo. A ten gold lead je stále dosť intenzívne na strane Falconov. 14 000 gold lead je to hlavné, tento teamfight okolo tohto tu Roša. Týmto zakričaním sa nám to tu možno ale spustí. Už vedia aj pekne Tideboundy, že sa tu deje. A keď si Falconovci vyskenovali akurát tú vrchnú stranu, zistili, že tam zatiaľ nikto nie je, ten scan by ešte mohol teraz niekoho nájsť, ne. Nakoniec tam nebudú mať nič. Crit tu medzi tým ešte čaká, že by tu možno našiel práve toho defenzujúceho Mages Prophet a Maurin si na podeho príde do báze. Toto je kombo, ktoré možno neprežije, bez epicentry vypočítané dokonale. Tideboundi, čo tu ale momentálne chcú robiť, vyskautili tam teraz ešte nejaké tie pokusy navíc. Jo, tu sa ale dochádza do momentu, kde Oliverovcov podľa mňa nebude môcť zastaviť, ale vôbec nikto. Ja si tu budem musieť normálne sa postaviť asi na ten stoleček tuto k nám. Jo, uvidíme, či to pôjde, či mi to tu vyjde, chat. Ale nechcem to tu úplne rozbrať. Tak, pred 40 minútou Oliver ale príde rovno pušovať. Srať na Roša je ten call od Falconov.
Musí si dávať pozor na to, aby to tam Shiro nemohol možno sníknuť, teraz ho tam videli, myslím, že pod Visionom. Shiro už pôjde Power Rangers move, portiť pekne domov. Sú tam ale tým pádom Tideboundy zase vyhnali domov, takže Falconi môžu možno prísť pekne k Rošovi, ale no, ten bude mať akurát výlet. A teda 2 sekundy akurát pôjde štrádovať smerom dole, pôjde si urobiť svoju prechajdu, ako majú za sebou aj moji dvaja pejsci s Gábuškou. A sú to šikovňáci najväčší. Gábuška hlavne potom, ako tuto akoby spracuje pesov, tak potom tam pôjde nachystať tú paruku a všetko to tu bude ready. Moc sa na to teda neteším, chat, ale čo by som pre vás samozrejme neurobil, sme 3. najväčší stream na CZSK Twitchi. Tak uvidíme, či sa nám podarí akoby získať pekne pod tie Vojtové koule. Ja viem, že teraz ich má Šárka akože pod nadvládou, ale aspoň na chvíľku akoby trošku akoby ten oblis dola by Vojtovi bol akoby celku OK. Ja vás vidím, že tam akoby spamujete hovadiny. Ja som za chvíľku akorát na schvál nedíval, akoby ja na schvál som teda selektívne ignoroval ten Twitch chat, potom čo som videl to vyhrať s Mekými. Ja viem, že potom tam bolo akoby toho ešte viac, ale chat. Tu sa ideme sústrediť na to, čo tu majú Falconi momentálne ready. Tento Roš môže rozhodnúť úplne všetko. Kieras tam pribudol dokonca už ako bonus. Jo, i luskami je tu nájdený akurát Fate Beyond. Zase si tu... Teraz musí začať kýkať. Refresher tam je pripravený na Maurinovi, toto je zase jeho timing. 2x Epicenter, 2x BKB. Ja, ten Sand King to tam môže rozsekať 2x do toho, tam majú songu, aby ten jeden pokus povedzme akurát zničili. S Brejkom to teraz idú skúsiť počkať tu, ale možno príde jump. Prvý nájdený bude ale práve aj Maurinovi sa podarilo tú prvú Epicentru využiť aspoň na supporta. A ten nebude mať dokonca ani buyback. Hlavne myslíme na to, že tam bude ešte druhé kolo. Oliver si tu prišiel na teda duel, nedostáva úplne málo damage od Shira, ale toto bude musieť iba outrangeovať, stihol si ale pekne cez ten break. Sám popnú to účko. Otočka príde do hejče, profeta vykontrolovaný je Shiro. Teraz ešte ho skúsi zachrániť pak na Epicentra. Aj ale zabije opäť dvoch. Oliver! Bude mať pekne odstopovo, double kill a Falconovci sú kurva extrémne blízko tomu, aby boli v tom 6 na celom tomto The International! Oh god, tým refresherom 2x to tam reálne vybil Maurín sám. S Oliverom to tam proste vybili úplne celé, hlavne Oliver si akoby dal pozor na to, keď je breaknutý, aby si sám zapol ten borrow time. Nenechal sa tam úplne outplaynúť po 42. minúte, tu tam proste to timeboundy nezvládli a toto je fight, ktorý možno to rozhodne úplne celé. Ojojojojojojoj, zdobudnite na nadvládu čínskych tímov. Tu ešte uvidíme rovno ten replay. Tu bol použitý ten Silver Edge, tu prišiel akoby agresívny stampede, ale tam absolútne aj tak nemali toto celé ako zachrániť. To otvoril dokonale na zrovna jednou, ktorý nemal buyback. Tuto to vyzeralo, že Oliver bude dostávať ako trochu damážu. A tam celú dobu Maureen iba čakal. On čakal na boku, čakal, Oliver tu vytankoval celú tú dvojicu a do toho prišiel ten double engage. No Fate by nám skúsil odísť, ale už proste nemal nič, nemal sa odtiaľ ako dostať. Toto bolo brutálne. A mám taký ten pocit, že čínska Dota aspoň v podobe Tideboundov bude musieť pekne bojovať slovor Bracketu. Team Falcons budú možno tí najväčší oponenti, ktorých neskôr možno stretnú aj napríklad Extreme. Ale prídeme, že zatiaľ takéto predčasné grand finále sme odhadli dobre. Možno Extreme a Falcons budú tie dva najdominantnejšie týmy. Dneska ale predsa len to boli samé 2-0. Takisto P-Vision. Netreba zabudnúť, aká akoby kvalita sa skrýva v nich. Tuto Tideboundy zase budú pohromať aj všetci 5. Chceli by tam možno po tej 43. minúte dostať ešte do nejakého poriadneho late gameu. Ale miesto toho, to je trošičku ináč. Tu mám taký ten pocit, že s tými 4 minútami na Aegis tu môžu ísť Falconovci pušovať. No majú tam nejaké silencnutého pána tu, ale Pucek bude vychytaný. Pekný save od Fate Beyond. Workhorse funguje, hitch right. Pukovi zachráni prdel, Planeta mala medzi tým prišiel úplne medzi tú celú skvadru. Tam nechcú úplne ho overcommitovať. No ale well, aj tak tam Maureen stíne ten stun. Pomaly, ale isto Planeta sa zbavia. No, Nage's Prophet bude mať tu pripravené možno nejaké tie poriadne buybacky, je to ale iba support. Ten tu nevadí nikomu. Jediný poriadny damage tu by mal rozdávať Shiro. A s tým SF-kom podľa mňa to trvá. Amar sa tam môžeme stíne pekne otočiť, aby im tam ani nenechal svoj ksik. Exom, už tu ale máme tá Hudvinková otvorila na Pictus a ten je dead za 93 sekúnd. Team Falcons. Jo, prepáčte, sa trošku. Toto je moment, keď Team Falcons ide pekne postúpiť do top 6 a to možno ešte bez problémov. Musí idú ako nereálne nápadne po mega creepy. A ja mám taký ten pocit, že Shiro to nemá ako zastaviť, teraz napríklad na ten pokus skúsi tam zabiť práve s breakom z Kytera. Ten si rovno zapíná, ale to účko tam žiadny engage nebude fungovať. Wise sa už rozpadol a nestihol tam dať to Disruptor ulti a dokonca oni rovno napísali to JD. Team Falcons postupuje do top 6 jak nič.
no problemo, Morinovský senting, Amar Bristol, no problemo. Chlapci prispôsobili teraz momentálne úplne všetko, čo boli problémy. Jo, tu nám to sneaking ukazuje tiež. My zdravíme hlavne našeho skitera. Oliver, nádherne zahrané. Absolútna stabilita a vyčoukovaný celý čínsky. Teraz gameplay. Ja tam samozrejme chcem ešte nahodiť akoby pekne tuto nielen, akoby, aby som, počkaj, ja nechcem zmeškať nejaké tie zábery, takže tu aj smutných tuto tideboundov budeme vidieť. Tí ale samozrejme nevypadávajú, tí padajú akurát dole do lower bracketu. My sa samozrejme za malý moment pôjdeme akoby pozrieť, aby nám to tu kluci zhrnuli. Ja pôjdem pozdraviť mojich dvoch pejskov a pekne sa pripraviť na to, že si nasadím tú paruku, ktorú ste tam vybrali ako úplný blázni. Hlavne ešte potom, Gabi, na zajtra budeme robiť Enigma cosplay, Gabi. A ešte k tomu sa tam vybralo milión ďalších vecí. Poďme sa na to pozrieť. Čo to je poriadny hype pre Team Falcons? Kde sú tie české vlajky tu? Už si tam kluci pôjdu podať ruky. Náš druhý v poradí Oliver, náš Slovák. Brinzové halušky ale ukázal. Ak sa to má hrať, top 6 secured pre Team Falcons. Brutus. Absolútny Brutus. Za malý moment si to samozrejme teraz main panel a pôjdeme celé zhrnúť. Ešte nás bude čakať dneska séria ďalšia, takže ani zďaleka ešte nebudeme končiť, ešte tam budete môcť získavať nejaké tie poriadne vstupenečky. Ešte stále si myslím, že tam máte nejaký ten čas na to, aby ste využívali tie slevnené suby. Dávajte si akoby pozor, aby ten timer potom ako neskončil, pretože to máme akoby na limitovaný čas. Dúfam, že to zatiaľ užívate úplne celé. Ja sa idem nadýchnuť, pripraviť. Ideme potom ďalej. Boj. Počkajte, čo ešte? Prehodím vám to tu akoby sem. Tam bude interview s Amarom. Thank you, Sunam. Feeling then winning games of Dota on the TI main stage. I mean, I had these games before, and you know, winning these games are nice, but you're still looking forward for the grand final. You got your eyes on the prize then. Well, I do want to ask you, is it a little bit different this time now that you've moved into the drafting and captaining position? Is that a little bit of extra pressure? Because we have seen some pretty strong reactions from you in your longer, more stressful games. Oh, I mean, it feels nicer this time because, you know, when you put the music in settings, it's very like all these drums. So when I'm captaining and drafting, it's a very nice feeling actually. Nice. Good stuff. All right. Well, last time you met Tidebound, it didn't go quite this well. So was there anything about the series last time that you learned and you were able to take forward and get you this pretty clean win the second time around? I think it was stop throwing because we were throwing a lot and we were going 1 hour games for no reason. And now we just played 2 fast games, like compared to before, you know? So that's the good part. Absolutely. And any word for your teammates who have done so well, and also for Tidebound, which you've now knocked down to the lower bracket, you know, like, how do you think they played in this series, and do you think we'll see them bouncing back later on in the tournament? I mean, words Tidebound, I still think they're gonna, I mean, they're still strong, you know, like, I don't think because they lost to us, like, something, they can still go through some strong lower bracket run. And for my team, you know, like, step up, because I'm carrying every game. Beautiful stuff. All right, I have one more question for you. This one is about the upcoming series we have on our hands. It is BB versus Nigma. So do you have any words for that series coming up? And who are you supporting for? Who do you think is going to win? Versus GPK. Crowd, cheer for Nigma. All energy to Nigma. Nigma Galaxy! Thank you very much. Congratulations, Amar and Falcons, are moving forward here at TI. Boj, OK, chat, ja vám to tam akoby nahodím pekne na ten na to, aby sme si to tu zhrnuli spolu s mainom. Jo, aby sme tu akoby nič úplne nezmeškali a všetko nám tu fungovalo. Ja dokonca vám tu teda nahodím akoby pekne túto 2K kvalitečku. And Blink, welcome. Malo by to byť OK, moment, chat, moment. Už to bude mať, už to máme. Like he was the carry coming into this game. I think this is a game, if we take it back to the start, Kezu, it was a little bit more smooth for Tidebound during the lanes. It felt fairly even. I mean, they did better, but I still feel like they did not get enough out of the draft with the hero set they had, right? You have strong lanes with the SF, you have a Nature's Prophet who wants to go around, find TP kills.
They ended the game with 5 kills in total. This is what I would expect them to have in like the first 10 minutes alone with their heroes. It's just not enough. And yeah, of course, as I kind of skip through it, these are my highlights from Crit because this hero is so strong, like Hoodwink. All these sharpshooter kills that this hero just gets overall are just really, really strong. And this fight in particular was quite brutal because they got a really good static storm at some point and it looked like there were signs of life to it, but in comes Mallory with the epicenter on the side, Abaddon tanking through everything with the Aphotic Shield, and SF was the last to join this fight because, I mean, he was just farming up his souls because he had died prior to that by a minute, and it's just way too hard to take. This fight for me was very telling of what Tidebound's game would look like. They were just going to get kited, they weren't going to have enough damage, and their puck may be a little bit slippery at that stage in the game, but that was corrected by a Hex. I mean, it felt like Falcons, they were just very proactive, right? Like around the 18-minute mark when you are killing that Centaur, there was like a 2,000 gold lead, but it was the difference between Centaur and then the next core. Like that economy was so critical for them to snowball the game. I felt like Bach maybe fell a little bit short, and I mean, it pains me a little bit because I feel like he usually does very well. But his item build, I wasn't too much of a fan, really. Like, sure, you have the pipe, but I feel like they needed a blink a bit earlier to like help in the game. He went for a Crimson, which I understand people like buying it against the Sand King Aghanims because it works against the Stinger. But even then, I feel like there was just something missing today that I saw from them that they had a few days ago. I mean, look at the just support duo, right? Nature's Prophet Disruptor. They want to join engagements and take fights. But then you've got a Centaur who's on one side, Shadow Fiend farming another side, and Puck, is he going to coil a Bristle and kill him? No. Is he coiling an Abba and killing? Not really. Like, it's so difficult for any play to be made. So Falcons, as long as their support duo is very proactive, especially Crit on his Hoodwink, you are going to feel that this game is close to unplayable for Tidebound. It just feels that today they didn't bring the kind of draft cohesion that we've been seeing from them from the road to the International. It felt like mostly it came from their support duo, not necessarily having the ability to play make enough or do enough damage, but a couple of their key heroes got banned out, the one in particular being Ancient Apparition, which I think opened up for a lot of their own combo plays on their own timings. They couldn't find a hero that would replicate what AA did for them in that draft. And it really showed because then they were looking towards Shiro's hero to correct for some of their side lanes not being built the way that they wanted to, and Shiro didn't get the kind of games that we're used to seeing from him. Yeah, we also saw Shiro heavily targeted for a large portion of this game. The draft, we were talking about how we wanted to see the 4 Protect 1 coming out from Tidebound, and therefore with their strength, having Shiro be the carry, the ultimate carry of the game. And he just didn't get the chance, Effie. No, he didn't. And I understand why they went for the last pick, Shadow Fiend, but it was all on him and he could not do that much. This is a beautiful smoke from Falcons. They were really on top of making sure SF couldn't have a game. They pre-prepared for this. They were waiting there for about 10 seconds. They smoked 20 seconds prior to that. They killed him. 1 minute later, they also bring their carry to this play. They go and they set up around to where they think the SF will farm and just make sure he doesn't get a good entry into that game. A key thing in both those clips, they did have scan available. So if you're walking up the high ground at a 40-minute mark, you have scan and you're the carry, you probably should be using it because you have to expect the enemy to be there. So it really felt like Tidebound just wasn't on their A game today, and you can clearly see Falcons very clean 2-0. Yeah, very clean 2-0. Clean work from the support. You already mentioned it, Kezu, but Crit's Hoodwink definitely did a lot of lifting. No, I feel like he plays so well on these heroes. And I mean, it's always set up in the draft too. Like the heroes Marine plays, he will set up the stun, he needs the follow-up damage. And like with what Effie is saying, like they missed this from Tidebound. They did not have this on their position 4. And we can see it here. You have your blink stun, you have your boomerang, you get your sharpshooter, boom, next kill. Like they just go together every time. They get this mid-item timing from the ancient stacks, they speed up Malrine, now he plays with the supports, and you will just see it like in all of these clips, it's just succession, one after the other, and every time, this guy don't miss. Like even here, you know, he's stampeded, he's walking away. He didn't hit the sharpshooter, that's all we care here. Okay. And the last one too. This is like already in these couple minutes, they killed what, 4, 5 cores within the span of like 6 minutes. Here, there's even another one. And the last one to top it off, see you later. Like Crit, you know, this guy, he's played for years, he's so good. I'm sure many people would like to see him lift the Aegis. I feel like their chances look pretty damn good this time around. They do look very good. I will say a lot of people probably got inspired for potentially getting some kill steals in there, but this was all kill secure. This was needed damage coming out from the Hoodwink. Very well played, of course, by Crit. And we heard Amar joke about it on stage, and he did say Kappa at the end, saying, you know, team, step it up. I'm carrying everybody on my back. But Tigov, I believe you got some proof that he might just have done that?
Yeah, we did find the exact minute in the game in which does support that he is the carry of the team, because if we look at the 26-minute 30 mark, he does have more net worth than his carry player. Thus, he is the carry. That's how it works in Dota, of course. And I think mainly from Kezu's videos, like we just saw the clips, all of those plays was Sanking plus Hoodwink or the Naga Siren. You never really saw the Bristle or Aber having to be involved. And because of that, 26 minutes into the game, both your offlane and your carry have equal economy, equal ability to take a fight if they want to, but they didn't even need to. Like, what we just witnessed is the perfect recipe of Falcons winning a game. Like, you need to try and break this, because this is not the way to do it. You cannot allow both of these players to tank up, to farm up, and to allow their pretty much 3 players to break the map. That pipe pickup by him as well was quite big, because there were damage issues on Tidebound. Like, we saw them trying to make plays, like going for the glimpse back into static storms and having it fail, having a hero just sit there and not die. When you bring the pipe into the factor and your main damage dealer is Puck plus the static storm, you don't really have that much going for you. And when you're creating an early game tempo kind of lineup, you need to make sure that your damage exists in multiple forms, because one aura can just counter your entire team. Yeah, and what I love about Falcons is that I feel like they can change their roles. Like in one game you have Amar, who's the playmaker with the Mars, in the next game it's Melreen, but it's always one guy who does it to make space for the others. And that's why no matter which draft they have, they change a few heroes, but they can always run the same recipe with success. Yeah, and a great success it was. I think it was around minute 18 when Tidebound killed someone on the side of Falcons. And since then, the game lasted quite a while still afterwards. It was 44 minutes total. They did not get another kill to their name. So that was quite the struggle and the damage issues that we already indeed pointed out. Quite obvious there, so a lot to work on for Tidebound. For Falcons, obviously a smooth 2-0, and with that, I want to hear how their mood was being in the game, because we're going to have a little listening. Use the SF1 on me, guys. Stampede, I'm going more, I'm going more. I'm fine. I'm zoning SF. No pike on SF. I'm chilling. Profit here. He's canceling. He finished on Furion. I'm going. He used cart, he used cart. I'm going No on the cart, side, no guys. cart. He will cart him. I'm going on center. Yeah, I'm killing center. I'm fine. I'm going more. I mean, it feels like they were pretty comfortable. They were absolutely chilling for sure. Even like at the end, he will cut him. He will that's like the only thing. It's like there's a save coming out, but no, their team fighting is very good. They feel good in the game. It shows. I mean, if the communication is that clear and nobody's really yelling and people are content to not talk that much during a team fight, I think that's a very good sign. One critique. It's going to said here, like, what's that? Where could that... Maybe he said here plus ping. If he pinged, then it's great, but with no ping, then could improve. Critical mistake here. Critical mistake. Or he just assumes that the map awareness of his squad is so good that everybody knows where everyone is at all the time. Fair play. Good answer. Fair play. I can't rebuke. Congratulations. I will say this series in a vacuum, we saw a clear trajectory from Falcons from having faced Tidebound before, having learned from that, and now coming back and taking the 2-0. I do wonder how do we feel about their power level going in further now that they're top 6? They're scary. I mean, we heard it from NTS's interview before the series. Even though they beat them, he thought they were the strongest team in the tournament. And I can see why. Like, their laning is strong, their macro is strong, their net worth game is ridiculous, and the heroes that they play are just despicable to play against. I mean, having to deal with Sand Kings and Abaddons and Bristlebacks, like, they could potentially win this whole thing. And I think also if a team that is very strong comes into TI, if they do well in like their opening match, like this round, I feel like usually when they do well here, they continue to really do that. Because Amar, he's a bit new to like captaining and drafting, but going to the TI stage, winning your first game, feeling good, and we heard it just now, like they were very cool and calm. I think this is a very big boost for them. A very big boost for them indeed, and I'm sure that Tidebound's gonna have a good shot in that lower bracket as well if they can recover from the loss they suffered today. Now, we are gonna get a little bit of a treat, but of course there is a short film contest, and we're gonna look at one of the submissions. It's Dead Inside.
cat distribution system is at work in that one. It's definitely one of my favorites, but of course there will be plenty more to look at over the course of the next 4 days. 3.5, I should say, or maybe a little bit less, because it should be now 3 1/4. Because we only have one more series coming your way today. Of course, it's time to jump into that one. We are going to get ready for BB Team versus Nigma Galaxy, a best of 3 and another series, Tikov, that has already happened in the group stages. Yeah, and I think we need to ignore a little bit of group stage based on the fact that Taiwan look really dominant. They come to here. I want to copy-paste that to this series as well. Okay. I want to see how much teams have changed in the 2-3 days. And I think hopefully based on Amar's interview as well. And also, I believe they had the biggest cheer this morning. Nigma? Oh yes, they did. Of all the teams. I make sure to turn up the volume. Me and Owen were listening, like who gets the biggest cheers. It was actually a little bit more Nigma Galaxy favorite. The second one I would say was Falcons. Ooh, yeah, I feel like Extreme were also. Oh, Extreme were actually very loud as well. I was a bit surprised, but I feel like they deserve it. Yeah. I will say, Nigma Galaxy at the International, guys. This has never happened before in the history of Dota 2, Effie. Never. That is wild to think about, considering the players on this team, but it's true. Under this banner, they have not made it to an international. They haven't even been close. They haven't been doing well in qualifiers either, but here they are bringing incredible games out of the road to the international, having these like really long fought battles, these really big throws, these wild lone druid games. Like, they are back in a big way. I mean, the last time we saw the King Sumail at a TI, I'm pretty sure was with OG. This is like years ago. 2021. This is crazy. Like, this is literally 4 years ago. He played for like a completely different team. So yeah, just seeing them back in action and some of the other players too, of course, it's great. And they hold on to that magic. Slightly different roster, of course, but that magic that this squad had, it is still definitely there, as we could have seen during the road to TI. They had some fantastic games, Kazu. No, they absolutely did. Like, I would even say that they surprised a lot of us, myself included, with what they were able to do. Not just with their strategy, but like their gameplay. You know, GH being able to pull out some of his signature heroes, some Caudal 5, some IOs here, his ETs, his Tusk. Ghost as well on some of the heroes with the LDs and Trolls, as we have here. Like, this is just a little bit of a summary of what I feel like Nigma play around. This is their strategy. If you look at the white bolded heroes, these are all the hard carries that Ghost plays. And it's not just about his pick, it's about how he's protected and set up. At the bottom, sure, just one lone druid, but its last pick completely destroyed the game. And you keep going up and up. There's a save, there's a heal, there's a save, a heal, 2 buffs, a save, a heal, more buffs. And in this clip, you can just see here, Ghost is super high net worth. GH already, he reflected the enemy units with a Lotus Orb, immediately hexed Pure, and now he threw another healing Lotus onto Sumail. Without these heals, he would have died. And with all this net worth and these buffs that they stack up onto Ghost, even in a game that kind of looks a little bit iffy, they just like bring it back, because this is what they play for the entire game. From draft to gameplay, set him up, buff him up, let him succeed. I just think a really fun thing with Nigma is the fact that they do just all in on this idea. Like, you'll see Noob in the offlane, and other offlanes might want to scale more. He'll play always the utility or to jump in, and it's kind of like the power of friendship style in the team. Sometimes the calls can work, sometimes they don't, but no matter who makes the call, they're just fully committing to it. Yeah, Noob in particular, I remember watching a couple of his games, and I was watching him as an offlane Earthshaker walk mid, minute 5, gank for his mid laner, and then go back to his lane. How many offlaners are doing things like that? It's a little bit of that mid lane DNA coming into his mind, thinking it would be a good time to rotate, but definitely not playing for himself in that sense. Yeah, this team, it seems like the cohesion is there, the communication is there, and we must still think about Ghost maybe as the new kid on the block for this squad, but Tikov, Ghost, has got quite the experience under his belt. Yeah, I think we always talk about the likes of Kuroki or Sumo on the roster, but when you look at Ghost and his TI history, he's also played in multiple regions, right? Like, he lost a couple SEA Open qualifiers. He didn't have a team for TI 10. He then moved to China, qualified through the closed qualifier, got 13-16. Moved to Extreme, didn't get through the closed qualifier, went back to SEA for like a fun stack with Raven, who now plays for Nemesis. And then after all of that regional shuffle and up and down turbulent, went to Nigma Galaxy. And the best thing, during all that, he had a 2-week trial on Nigma in between, I think, TI 12 and 13. Got kicked, by the way, after 2 weeks. He went to offlane. Then he stood in for them, got 3rd place as a carry. And then Nigma clearly went, wait, this guy's pretty good. And then a bit more longer, he's like, wait a second, now we bring him back. So it's between all of this history, he had a brief stint on Nigma, went to multiple regions, hasn't really achieved much, but then suddenly that one carry swap up to Nigma, and happy days. What I'm hearing, T, is he isn't the problem, or wasn't the problem then?
He was an offlaner, so maybe he was. We're going back to the who's the problem on Nigma. yeah, exactly. Yeah. Really good. But right now, not a problem at all. Happy lad, doing well. No, it's really cool to see how sometimes all it takes is like a player-team combination or a player plus player on his lane combination, and they just look so different because the Ghost that you would watch in Chinese DPC from 3 years ago did not look like this Ghost. No, the team has leveled up, I feel like, also here during the road to the International, and I hope we'll see that in action as well against their opponent. But their opponent, speaking of leveling up, we saw them level up. It was actually at the very end of a series that they had against P-Vision where they qualified to be here at the International. And up until that series, they did not win a single series against P-Vision. You could see their happiness after taking that win. Unfortunately, there was a casualty of war. That was Miero's keyboard. Miero, the calm guy, the guy that takes cold showers, That guy. But this is why we love Dota, right? It's the passion. Like, they have this, like, internally, they had to win that series. They do it, and it's like, we've all played that game where we probably shouldn't have won it or whatever, we eventually do. Like, it's good to see the players have emotion. Some of them have no emotion. So getting to see it and how much it means, of course, it's the International. It means everything to the players. Yeah, that was really wholesome, especially because when we think of BB Team, we have seen them express emotion, just not the positive kind. Very often. So for once they can actually, and I feel like this is what TI generally does to players. Sometimes, for the better, sometimes sadly for the worse, but this is just kind of the moments that you play for as a player too. You beat the team. They always beat you and you're finally like, yeah, screw you, this time we got you, and you just make it happen. Yeah, for context, that was a happy keyboard slam on the desk. It was we didn't really apply the context for that. It was a joyous like, yeah, Cool. No, they were incredibly excited, and rightfully so. They get to play here on the main stage, so it's time to bring them on, ladies and gentlemen. The first team here for the series, BB Team. And we're back. BB Team! And we're back. We got Pure, GPK, Miero, Save, and Kata Omi taking the stage here in Hamburg. And this team with so much potential, we always talk about their potential. Can this be their best result? Yet the pressure is on, the game faces are on, and we're gonna see if they can get some revenge from the team that started the road to the International. It was BB Team on the losing end. Let's welcome in Nigma Galaxy. Choose wisely and crush those responsible. Nigma Galaxy! We got Ghost, Numomar, and GH, and this is, without a doubt, here, the crowd favorite tonight. A lot of people cheering for them and cheering for good vibes, and hopefully some nice back and forth games, and that is what Nigma Galaxy has brought to the table in the road to TI every single series. Entertaining and fun to watch sometimes, maybe at the detriment of their fans, because they definitely make those heartbeats pump a little faster. But this time round on the main stage, it's been a while. I am happy they're back, and I am happy we are going to see them go head-to-head against BB Team, because I do feel that these two teams, Kezu, can bring it all. No, they absolutely can. Like, BB Team, like, generally what we say about them, they're incredibly skilled individually. Maybe sometimes they fall a bit flat more on the team side. I think maybe Nigma Galaxy, without, like, trying to be like rude or anything, I think they're maybe the reverse. I think they're slightly less skilled players on some parts, but they have, the team mechanics, the way they play, the strategy. I think that is on their side, and that's what they should use today.
Yeah, I mean, the draft's going to be so critical, right? I think we are looking, like Kazu's mentioned, I think if Nigma can get the correct draft and the good... I feel like we're downplaying them a bit too much with the vibes thing, but it kind of feels to be that case. Like when you watch them play, they've had, 4-hour-long games where they've been ahead in a couple of them and then they've kind of made some bad choices to make it more difficult. Like, it hasn't been the cleanest journey to get here. So again, I'm hoping in that couple-day break, they've identified a key, one problem, fixed it, and then they have all of that coming into this series. Yeah, I could put it into a little perspective for you, T, if you want. They had one 0-2 loss against P-Vision. Other than that, every single series they played went the distance. It went all 3 games, and it weren't easy games either. I mean, that's what I'm hoping for. We have had 3 2-0s today, so I'm hoping at least we get 1 2-1. So that is a promising statistic. It is, and when we are looking at BB Team, Effie, we have to look at Miero, who has been a keystone here in BB Team's plays. Yeah, all reliable Miero. I mean, this is the type of player that you want on your team in this kind of patch. And if we could pull up his hero pool here, I wanted to talk about, in particular, the Lycan, which I don't think will come through very often. But when you think about the most popular offlaners in this patch, in the Lycan and the Beastmaster, this is his specialty. Like, Miero is the kind of offlaner who can play everything. As you see, he's 3-0 on Bristleback right now, but he can play every archetype of offlaner. If you need him to farm, he'll farm. If you need him to carry, he'll carry. If you need him to zoo it up, he'll zoo it up. You need him to play teamfight and play that Magnus, he will do that for you. That's always been his biggest strength, and because of that, Save kind of has his pick of what kind of 4 he wants to play. If he wants to roam to mid, if he wants to maybe pick something to stomp the lane, maybe sacrifice Miero a little bit, Miero, his hero pool is there for that. Yeah, and the key thing for him is he always finds that scaling. But whilst he's trying to be active, he's not active at the detriment of his farm. He's always making sure both are balanced nicely. And it also layers with the fact that both Save, Katomi, GPK, they are very happy to move around the map, make these kind of aggressive... To be fair, they're a very aggressive team. I was about to mention 4 players, but Pure as well. Like, he's happy to join a fight. At any minute, they will just collapse on you if you are out of position. To me, also, to go back to Miero, to me, he's one of the most improved players over maybe the last 2 to 3 years. I always saw him in the pubs. He was very good, but he was never really, I feel like, on the level where he started being maybe towards the end of last year. Like Miero was saying, he can play all the different heroes. He can make it happen. He will itemize how he needs. He sets up his other players, and that's what makes a great team, where you can enable each other depending on what the situation is. And most of these players we have on the stage, right, they're all very young. Like a lot of your Pures, Mieros, they're like 21. Yeah. Like all of these players have so much room to grow as well. And then we have GH. Yeah, my 30-year-old king. It's Papa GH. There's definitely, I mean, if you're looking at an average age, it is BB Team that is the younger team, especially compared to Nigma Galaxy. A lot of experience on the position 5, though, for BB Team, with the oldest in the squad at 26. 4 TI appearances as well. When I look at this matchup, though, I don't know why we haven't talked about it. GPK versus Samael, guys. That is the ultimate treat. I feel like when Samael came onto the scene, he was the prodigy. At some point, GPK, Kazu, was that prodigy as well. No, he was for sure, and I feel like he kept that for a while, and then he tapered off. But since a few months ago, I have not seen this guy lose a mid lane. I feel like he destroys everyone. He can play mirror matchup, and he will beat you back. Yes. So it doesn't really, and they play through it so well. So yeah, this matchup, I'm gonna keep a very close eye on it. I agree. In terms of lane mechanics, GPK is the strongest in this tournament. It's just going to be about what kind of day they're having on BB Team, because they can be so hit or miss with how they play around him. Because I've seen him be thrown to the wolves at times, especially at TI. There have been TI main stage games where he's just getting camped by 3 heroes, and I don't know what's going on in the side lanes, but hopefully BB Team can get past that too. A key thing as well is they're relatively honest mid laners, right? They're not really utilizing later picks in the draft. They're not trying to get the 1-up with a Huskar or something to try and beat their opponent. They are just picking, I want my Storm, I take my Storm. I want my Invoker, I take it. That shows confidence that your supports will be able to come to mid lane if there are counter matchups. So I think both players will have this logic of, I want my hero, I don't really care. We're not going to suddenly see a major shift on that, but I think the supports will be the game changer because they're so equally skilled. It just takes one room contest, one smoke gank, one TP, and either of these players can break a game. Also, I've seen a lot of games where Samael's just popped off, but then he won't buy a defensive item. Like a lot of the games during Road to the International, he'd be on Puck versus something like a Shaman. He'd be destroying the entire game, but not have like a Yules or a BKV or anything. Just go straight for that Blink Parasma. Then all of a sudden, one fight, he gets caught, he's dead. Suddenly, there's a big throw.
mean, there's probably like, maybe it's because he often has like some task or bane, so maybe he's like really trying to like maximize, get that DPS going up. But like you're saying, when you miss this timing, it can really throw the game quite hard. So you have to make sure that like, you get through those mistakes, sort of like talk about what is it that you want. Can you play with me to like enable me? Because both these teams, I feel like when they play well, they play incredibly well, but they both have tendencies of missing as well. So with that in mind, do we want, especially on the side lanes, do we want those lanes to be somewhat freed up, if you will, for the supports to have the space, Tigov, to roam, to help out their mid laner, if it's that important for that mid lane to do well? I mean, it's natural based on, we saw the hero pool from Miro. A lot of his heroes can be independent, right? Yeah. And that's going to be the key thing. What will Noob play? What will Miro play? If Noob's needing a hero that needs help, we're testing the crowd here. There is only one hometown hero here, other than Kesu on the panel. We'll give him flowers, but give me some. Come on, you gotta give cheers where cheers are due when KuroKy is on the screen inside Hamburg, inside Germany here in the Barclays Arena. It is so good to see him back on the stage. Yeah, I like this minigame of show him into cheer, into don't show him, into show him again. Let me guess, are we going to show him again? We will definitely show him. Oh, I bet we're going to show him. I'm sure he How many realizes he by catches now. on, do you think? I think that smile kind of shows Yeah, that he realized that already. That is for sure. I do want to talk a little bit about the coaches and if you guys have more information about what kind of style of coaches both of these are. We got Bulk on the side of BB Team, of course, and KuroKy on the side of Nigma Galaxy. To be honest, KuroKy hasn't been a coach for that long yet. No, but of course, there's no point even trying to reference his experience. I think starting though with Bulk, I would say for BB, they've had a turbulent year, right? Bulk has not turned up to every tournament that they've played. He's sometimes been online, sometimes been ready. So it's like, I think they are very different in the fact that 100% from KuroKy, Bulk's maybe 75% due to like visa issues and that kind of shenanigans. Oh, we did see GH putting his headset on proper, rubbing his hands, and it's exactly the right time to do that as we are ready to jump into the series. BB Team versus Nigma Galaxy. Game 1. Is this the most awaited series of the day? I think for me it is. I will say the predictions that people had inside the client are heavily BB Team favored. I'll tell you right now, BB Team is sitting at 78% with Nigma Galaxy on the 22. But with them in mind the series that they've had in the group stages, this should be, in my head, one of the closest ones. Who did you predict for this one, for your fantasy? Uh-oh. Go on, Shiva. Who'd you put down? Come on. Tell the arena. Leave her alone, team. No comment. Okay, so one beat. All right, Kezu, who did you put? BB Team. Effie, who'd you put? I didn't have a mouse and keyboard, so I didn't do my prediction. Am I the only one to have put Nigma in my... Okay, all right, my panel you is... 22%. Yeah, wait, is it 22% just the arena, actually? Yeah, maybe. Oh, yeah. Well, there's a chance Mira would have put Nigma had she had a mouse and keyboard. I absolutely would, because I believe sure. in I do. I'll tell you why, because this is a triple Lebanese stack, and they're my boys, and I need them to do well. That is true. All right, let's focus our attention what's going on here with the draft as we are in it. We got BB Team Radiant and Nigma Galaxy on the dire side, and it is a shaker that gets picked up first by BB Team. We talked about respect for the mid laners. Yep. BB Team was like, yes, Shamil? Yeah, sorry, bud. No Puck, no SF, no Queen of Pain. Yeah, this also just opens up a comfortable pathway to this being a mid Earthshaker. Like, it's mostly Nigma that's been flexing the Earthshaker to offlane more than any other team. It's just been an outright mid, but it works. If it works, it works, you know? Yep. It does feel a little bit disrespectful, though, towards Nigma Galaxy supports, that they're not throwing a single support fan in there. Well, that's true, but then use it, right? Like Nigma, they get like their free pickings maybe next phase, they get what they want. So, and we saw, I believe, this exact same opening in the series just now. You had the first pick Earthshaker. I believe it was Falcons responded with Beast. You have the option of flexing it if you want. Noob has played it a lot. I would say that this is one of his probably better heroes. I like him on Beast. I like him on Mars. You know, you get the team fight going, you make it happen. So I feel like Nigma should be pretty happy with how this is starting. It also helped for BB. We mentioned that both GPK and Sumail kind of don't care picking their hero blind. When you ban like this and pick the Shaker with confidence, you're not overthinking it too much. It's enter the draft, be confident. But yeah, Nigma, they're going to be very happy having the Beastmaster. Noob, he excels, like Kezu just mentioned, when you can rally behind him. You don't want Noob on your team to be
even in net worth or behind in net worth playing catch up. That is the wrong way for Nigma to win a game. They need him to be leading the charge, taking the early tower, having the early pipe, the aura, and then you keep skirmishing around him. Yeah, and speaking of respect, the respect for the supports is still shown with the banning out of the IO. Nigma Galaxy has been one of the teams that have reoccurring IO plays in their road to TI, but not this game round. Yeah, Keeper of the Light as well. These are two specific heroes that are only Nigma Galaxy, which is incredibly interesting because if you look at these bans coming out of BB team, I don't think we've seen this replicated versus any other team. We've never seen like a triple mid laner ban into an IO ban in the second phase. It's usually, oh, Beastmaster, oh, Undying, oh, Nature's Prophet, Bane. On another mid just for the fun of it. I guess they just really want to make sure that Shaker would have a good time, even though I feel like against Storm you're okay, but just opening up some options. Maybe there's something else. Maybe their two next supports are kind of susceptible to this. I think also when you do have Beastmaster yourself, it's really nice when people can come to your lane and help you out. You have this mid to play around. Maybe he gets a rune. We get some respect on the Hoodwink. I like that. Okay, locking in the Muerta early on. Omar, he likes playing it against Shaker, having the AoE silence on the ground, even just hitting him with a dead shot. Like anything to combo break Shaker's initiation will help a lot. Also just a very strong lane. All of it, like if you can deadshot back the support hero into the boars, they're dead. They should be pretty happy. I mean, because they have played it before. I personally have not been super impressed with Muerta yet. I think the stats were, what, 0-2. But, you know, if it's one of your comforts, you can always make it happen. Remember, again, you're at TI. You want to be comfortable. You don't want to, like, feel too pressured or too stressed, forced out by, like, one ban. So, all in all, I like it. In regards to draft, though, we are seeing two of the same heroes that Tybound drafted, right? The Shaker, the Disruptor. They quickly fell down a bit of a trap, right? Where they lacked damage. They weren't really able to kind of catapult themselves into the game. So I'm interested to see where BB changes to fix that. I think they just have a different archetype of mid laner on BB. Like they have this Invoker Storm type of player who's always going to be able to output damage, whereas for NTS, he's more of that melee hero mid lane. Or that's what he's been doing for the last couple of years. I like the Wind Ranger pick. It should be Save's hero, most likely. It's a hero that from the post 4 is quite good. When you do play like the post 4 support with a Shaker, you like heroes that can stack the triangle, Wind Ranger, click one, power shot the other. You have long range, you get follow-up damage. I like what I'm seeing so far from both teams. They have zero committal engagement, right? You can glimpse a guy, fissure him, power shot, and not a single hero is actually in proximity of dying. You're never close to the Raw, you're not close to the Muerta. So you can just keep whittling them down, and then you choose when to fight. I was gonna say, I think there's a definite chance of dying for the person that gets glimpsed. Yeah, true. Yeah. Poor soul. Yeah. About support Wind Ranger, I feel like Save's the one who understands this hero the best, because I've seen a lot of games where he is rushing Shard, whereas a lot of other Wind Ranger players have neglected to think about it. They'll wait for Tormentor, they'll get it as their third or fourth item. But he has a good understanding of when they need this bonus catch and this bonus teamfight ability versus when they need something like a Vessel or a Solar Crest. No, for sure. Like Save also, like him and Miero, they're like one of my favorite offlane duos. I think they both enable each other so much with the heroes they play, but also how they lane together. They win unwinnable lanes. They really make it happen. So Save for me is also one of the standout players when it does come to BB team. Now, if you're Nigma, like another reason that this Wind Ranger is a bit annoying, I think some of GH better heroes, they're also melee, like your Tusk 5, maybe your ET 5, they don't really lane well into Wind Ranger at all. I like the Phoenix a lot. I'm a big fan of this hero. I think this is AoE team fight, like taking over ground against Shaker, the Disruptor as well, like hero that wants to move forward, you drop the egg. I like it a lot. It puts fights on a bit of a timer as well, because what you're mentioning, when you slam, when you static storm, that egg goes, it's like, can you kill during your spells? Is egg going to stun you, or is there going to be turnaround potential? And it's additional buff ups. Phoenix support will happily buy more utility with Sunray, Beastmaster with auras. Like you're really just throwing kind of one hero into the fight, and Troll Warlord, he's going to happily play in front of all this. And is there enough kiting on BB? That's kind of the key thing. When you see a troll, you want to have multiple 4-staffs and good lockdown and ways to annoy him when his BKB gets low. Actually, no, their kiting is not very good right now. They have to itemize for it, but their heroes don't naturally kite this hero, except sure a glimpse back. But for the most part, if that troll is on top of you, you're going to glimpse him back like a few units away from you. And about the Phoenix, if you look at BB Team's heroes, who's really killing the egg here? If he just gets in the middle of the fight, Earthshaker can't commit his body to hit it, Disruptor and Wind Ranger can't hit the egg, who's doing that for you?
It's quite hard, and I like that Nigma, like, they kind of took one step forward to pick the troll, because if you don't take it here, they're not going to give it to you last pick. Like, come on. But also they're keeping the Beastmaster alive. It's still the mid and the offlane. If they were to pick mid or offlane here, of course, then you are kind of showing your hand very quickly. Then now BB can understand, okay, I can counter it. So they are preserving the flexibility of the Beastmaster. And they're taking away a potential counter to the egg from BB team, who could have looked towards picking that troll on their last pick, or that Ursa. I will say the stat that we saw from the Troll Warlord, that seems pretty scary for BB team as well. 100% win rate so far with 9 picks. That is quite the stat. That's a pretty scary win rate, Yes. I'm not going to lie. Like, if you're a BB team, you should look to address this hero. You could put Shaker mid. There are some hard counters that I don't know if they're really happy to play it. There's Doom. It's like one of the best ones. You Doom him, obviously can't heal. It's hard to also buff up a hero who is Doom because he can't Satanic. Maybe they want to look for something else, a carry-to-carry matchup. The problem with Doom, though, is the pacing of the game becomes very slow. It's the mid Shaker that needs to farm stacks. It's the Doom that needs to farm a Midas and then sell it and buy another item, sell it, you know? And then Beast is buying Helm of Dom, haha, the map is mine, right? It's the pacing on BB needs to be respected. The damage they have, sure they have a pick-off damage, but for big fight, it is a little worrying. But they do go for the Abaddon. I'm like, sure, it's there. You can frontline, you buy Radiance. Eventually you'll be able to ignore the troll, kind of soak up his damage, but still worried about the first kind of 20 minutes of the game. If the lanes are even, I'm expecting Nigma to control a lot of the pace in this game. If we're saying that BB team doesn't have enough kite yet to deal with the troll, why isn't the Wind Ranger shard or the Fisher, is that not enough? It is. Not enough, but it's good building blocks to be able to kite him. But once Troll has a BKB, a Blink, and he's targeting the hero he wants, there's no issue, right? It's early on, yeah, it can be annoying. Shaker walks over, fishes him in laning phase when Winrunner has Windrun, but in the wider game, you're expecting the Troll to have that kind of instant jump, instant kind of wow factor of the fight. Okay. I wanted to say about the Abaddon that I like that he addresses the issue of a hero that can just kill the Supernova, because that looked like a big win condition for Nigma's fights. There was really nothing before this, so you could just Aphotic Shield the Spirit, you hit the Supernova, and if they go on you because you're the one hero hitting it, you've got your borrowed time. You're fine there. Also, you're playing against Beastmaster, so you can be that save for your Earthshaker. If he's getting roared in these fights, you just Aphotic Shield him, you're removing another one of their fight conditions. So this Abaddon pick solved 2 issues that Nigma were creating in their team fights. The issue of the roar and the issue of the egg. I really want to see Nigma pick up Death Prophet, because as much as like we're seeing like Abaddon can do this to Phoenix and shake it, sure, if you get more tempo, more pressure to just break the map, we've seen Sumo play it already, it's a good matchup against the Shaker. I think just have an element of go from Sumo, and this game can be, Nigma's to throw, I guess. I think also for sure with them banning with them banning Weaver, it means that Beast is going into the offlane and not into the mid lane. I don't really see otherwise why you would want to ban this hero unless you want to keep up your own options. So it should be the Sumail hero we're looking at. Maybe it is the Death Prophet that you mentioned. It at least would. It's nice if you're Phoenix also if you have a dude that's going in with your Sunray so you don't only play on egg. And with the Gyro and the Weaver ban, they're expecting Abba to obviously be the offlaner with a new carry being picked up for Pure. I mean, BB team, you want if I don't know if I guess Abba could be the offlaner, but well, they don't really have many seconds left in their bonus time. Dawnbreaker is available, which could do enough to mitigate the early pressure of Nigma. You survive the odd fight or two, you Solar Guardian, then you reset. Suddenly, Abba's come online, but instead, a lone Druid. I feel like that's a page out of Nigma Galaxy's book. They have. Oh, it really is. Yep. 100% win rate so far as well this tournament, and I know that in fact at least one of them was in the hands of Ghost. And Pure was playing this hero last TI as well. Yep. Like, they do look for games of their own where they can be that lone druid, but what I like that this lone druid is providing is that it's giving them tempo and a way to overrun Nigma, because sure, we talk about what happens when they group up together, but there's going to be a period of the game where Troll is just farming with his Battle Fury. He's not going to be fighting early, especially when there's like an Abaddon to counter the roar. What's the win condition there? So while he's farming, while that Beastmaster is like taking over a side of the map, if your lone druid gets a couple of items, you just play behind him, you can take everything from Nigma I here. could see the DP that you mentioned. I could even see an Invoker, something that helps you deal with the lone druid in like some shape or form. I would not mind it. There's that Invoker. Is Invoker for everyone now Helm of the Dominator Invoker? Yeah.
for Sumail. You go the Helm of Dom into drums, you're really strong together. You have so much Zoo already that's just like swarming the opponent. Lone Druid is not that good against it. It's gonna need a couple of items. But I mean, I don't know if I like or dislike that BB team took like maybe more what like Nigma, you know, used against him to beat them. But I agree with Effie, and I just remember that he did play it a lot last year. He plays it really well. Yeah, it's one of his heroes. Yeah, you need a hero to play around. That's critical. A lot of their heroes are quite static. Lone Druid, he is the focal point. So for Nigma, you know that as well. If you can shut down the Lone Druid, a lot of their early kind of pressure comes from him. So I think I am expecting to see Nigma maybe rotate early onto him, try and stop Pure from having a good time in the early game, because a Lone Druid uncontested, we've seen what Ghost can do, but also a Troll uncontested, we see what he can do. And I think I prefer the Troll overall, personally. I mean, it's a 100% win rate. How can you go against it? It has a 100% win rate, being picked like on 18 to close it out or on 24. I don't think we've seen it picked up this early. And this Lone Druid, when he gets the BKB on his bear, and in the scenario where BB team win their lanes, and then early BKB on this bear, who's killing him? Who's fighting him? I don't see any heroes on Nigma being able to play into that timing in particular. So we're putting a little bit extra pressure on the laning stage, especially for Nigma Galaxy to go well. They really need it to, because if their lanes go poorly in any capacity, they could lose this game very quickly. Lone Druid with like Aghanim's BKB and the toxic kind of rat situation can 1v9 this game. Like Effie's mentioning, like you have to roar it, you need the troll to be there. So like don't let Lone Druid get that much farm, but find the sweet spot to try and punish him like earlier. But I have faith in Nigma. You have Galaxy. faith? I think this last pick Invoker, you get all this Zoo, you have your Beastmaster, you go forward, you have your Ghost Troll with some Sunray and Egg and Alacrity. He's gonna make quick food of BB team. And that's why you put BB on your fantasy. Exactly. There we go. Game 1, Nigma, and then come back. I see. I mean, so far both of these teams, they do like the comeback regardless. You know, we have had some long back and forth games, so I hope we're gonna get one of those as well in our first game. Before we head to that game, though, it's time to look at our fan favorite. It's Kuroki standing by with Slacks. Oh my bože, okay. Absolutely. Hello, ladies and gentlemen. We have Kuroki here on the stage for a quick interview. Gotta love that crowd, man. They're here for you. All right. Now, you guys, woo! Thank you, Cry. Yes! Why not get to any questions here? We gotta wait for the 15-minute ovation, Ed. You guys are one of the best Bane teams out there, but you guys choose to ban it this time. Can you talk to me why that was so imperative for you guys to do, despite your 75% win rate with that hero? We believe that they also really love the hero, so it's quite contested. And it's just an approach we took for now. Understandable. All right. They are going to go ahead and sneak in that last pick of the Lone Druid. I know you guys know how to play that yourself. Are you nervous about that last pick? We're actually aware that he practiced this hero on his Smurfs. My players met him in his pubs. I think he's going to play with the free items. I think, was it last year or 2 years ago, he played it pretty successfully. But let's see what happens. All right. Who made that call for Invoker Sumail? Was that him? Was that you? How'd that come about? We were discussing some heroes. I wanted the Invoker because I really love his Invoker. He's one of the best. All right, my final one. Of course, we do have you here in Germany. Would you have any words to say to this crowd, perhaps in German? Everybody out here cheering for you boys here today. Leute, enjoy the show. Wir geben uns Mühe. Danke, dass ihr hier seid. Und let's go. Let's go! Thank you so much, my friend. Let's head into game 1. Pozvujte na večeři, kočko. Za donaty, chlapečci, jo. Já jsem pěkně krásně, akorát predaj na zrzka. Každopádně vítám vás tu všetkých. Na tom maině teda jsou trošku oblečený, no povedzme, jako by to trochu krajšie. No nic, kluci, nevím jak vy, ale já to ruče na stole neud. Hej, ne, hej, plavičku klídek, tu se ale dějí do těchto věcí, já to potřebuji takový momentálně predku, moment. Kde? Můj bože. Ještě si tu k tomu Ednera usrala úplně neskutočným sloním prdom. Hej, kráso, čet, já vás tu vítám všetkých. BB proti Nigma Galaxy. Uvidíme dokonca Purevo Lone Druid, jeho starú dobrú klasiku, ktorú si dokonca požičali od Nigmákov, ktorí na tomto turnaji boli práve tí, ktorí tu pekne krásne išli robiť veci. Dal bych si ťa na pomazánku, ok, chat. Tento tu emote, Gabi. Tento tu emote si banáno. Pošli ovko, zaplien si pipidla pančuka. Hej, počkej, ale... No, môj bože.
Ja neviem, čo tu ide Gabča vytvoriť, ale ešte to tu ide upgradeovať, neviem, či to tu budete akoby teda mať radi. Ale ja smekám nad tým Magiva, ako to vidím z tej pravej strany. Chat, ideme sa pozrieť na gameplay. Sumailovo Vokra, pravdepodobne na nejaké tie dominátorky, dramy. Toho si myslím, že by mohlo ako zafungovať dobre. No proti tomu GPK-ovskému Shakerovi. Tam samozrejme bude GPK v takej tej forme mal Rína tentokrát. No, uvidíme ale, ako to pôjde. Za túto sezónu fakt ako GPK mal takú stúpajúcu tendenciu, že tam fakt ako realisticky je brutálne. Flavik už mi poslal 50 korún. Ahojky, krásná zrzavá slečno, nezajde mi na kávičku. Za 50 korún! No ale ja tu chodím len akoby s top giftermi, alebo tuto akoby z top Dono Boys a tak, akoby tu ja na kávičky akoby nemám inak ako čas za takýchto Pade Boys. No, pred druhou minutou si myslím, že ako určite budete ako robiť možno túto hru viac klipov, ako ste urobili. Gabča by tu urobila ešte upgrade, oh môj bože. No, medzi tu síce zažije akoby trochu ohlodávanie, tu ale Gabi ako takto si ma nevidela ešte ani ty nikdy. Ako to poďme k mikrofónu to zhodnotiť, ako by si... Ako vyzerám, Gabi? Poď tu povedať, akože fakt iba tak k mikrofónu, aké máš z toho pocity. Gabča sa tu smeje vedľa mňa, nevidíte, ono sa tu na mne rehoce, chat. Gabča hľadá to správne slovo, zatiaľ povedala si fakt a nevie nájsť to správne slovo. Doplňte chat. Si fakt. Už ma tam volajú ďalší na večere a na randíčka, Gabi tu. Ja odpovedám akoby do chatu už iba ale top donátorom. Ja, Pipidlová a Pančo. Hubený Obelix. Ano, přesně to mi připomínáš. Já jsem přemýšlela nad tím, co to bude a to je přesně ono. Takže Angry Rabbit to krásně. Angry Rabbit to vystihol, Hubený Obelix. No ty Flavik po 50-kách tu ide niečo robiť. Ne, ježiš. OK, ja sa idem sústrediť na poriadne do tú dvojku, četu, ako tu sa akoby hra poriadne TI a ja vám to tu akoby samozrejme pôjde pekne spestriť. Strnkovičovi ďakujem za ďalších 5 gifted subov. Neviem, či tam ešte máme stále tú slevu, chat, máme tam stále tú slevu. Mali by sme mať, ne? Lebo už je ešte 2 hodiny 48, máte slevy na 5 gifted plus subov. Ďakujem krásne pekne za podporu, tam ako sú ďalšie veci, ako napríklad akoby zajtra nás čaká predsa len ten Enigma cosplay, chat. Ten bude na zajtrajší celý deň s parúkou, a to zatiaľ uvidíte dneska akoby úplne akoby celý ten zbytok. A uvidíme, že to nám potom ešte vyťahneme akoby k tomu, ale ono akoby spájať sa s tou Enigmou nepôjde úplne akoby týmto spôsobom. Boj. Ja som vlhký hlavne na gameplay, vlhký ale Omar, ktorý tu odozdá život. Tu si zobere Kata, myš dokonca ten lázet, nebolo to síce úplne pre Pura, ten tu ale na 1 HP, chilluje vzadu. Skruv, už tam príde takisto ten Sunstrike, ale Sumail! Nádherný snipe! Pure bol greedy boy, neschovával sa a už bude nájdený. Vaše naše veličenstvo, pani VINDC 1 Rková. Vaše veličenstvo, pani Vincirková. A rozpis, však rozpis, kurva, ty si akoby asi dement z fiči fúzy, ne? Rozpis ti tu akoby teraz akoby rovno asi tak dám na 4 dní, to ti do nedele to bude ty aj každý deň od rána do večera, akoby čo tu chceš akoby za rozvrh, hneď potom tam asi bude musieť akoby robiť ten rozvrh, ne na čo tam chceš ako teraz zase. No, anyway, pred 5 minútou teraz, ale neviem, či to akoby tuto s parúkou dneska bude vyzerať, či ma budete poslúchať, alebo či to bude akoby prilákavé možno akoby viac donateov, alebo niečo podobného, zatiaľ tam akoby veľmi pekne ako pozývate na záležitosti, tu mi ako padajú veci. Flavik tu ide s 50-kami, ja som to mal dneska mutnuté for some reason, ale Flavik, to samozrejme tuto pôjde akoby celé ešte nám dať. Miero pekne teraz tušil, že Sunstrike príde. Vyhol sa tomuto pokusu Sumail, nebude mať ďalší kill k tomu. A momentálne akoby chat, Flavik je zo mňa akoby tuto vlhký, ale ja myslím, že prišiel čas. Máme tie alerty akurát akoby trochu tichšie tu a pravdepodobne to akoby prekričím, alebo to tam dáme akoby bez. Nech nás to tu akoby úplne neruší a neskutočne pekne akoby ďakujem k tomu, keby tam niečo prišlo, tak to tam ako zopakujeme, ale 50-ky tu ako od Flavíka. Nehodlám tuto ako Sirgerína počúvať, jo, akoby tuto chlapci.
sa nebezútorný poriadne nejakú tú Dotu 2, za to, čo sa týka lázitov, pekne to dominuje zase GPK. Ukazuje pekne s tým shakerom tú formu, že by mal toho Sumailovo pána ulázitovať, že by tam nemala byť možno ani tak rýchla úplne dominátorka alebo niečo iné. Neviem, či ste akoby niekedy teda videli akoby rýchlejšie hovoriacu ženu. Tuto akoby čo sa týka komentovania Doty 2, akoby to predsa len akoby čo sa týka záležitostí iných, tam ako možno určite áno. Ale pred 6. uvidíme, či tento tu môj outfit a k čemu vás bude motivovať. Pekne prichádza Omar, toto skúsiť sa tam do silencu, tam má GPK problém, iba ten cold snap, do toho Ice Walla, GPK bude low, skúsi ešte Fairy Fire, no ako je Powershot to trochu spomalí, tam GPK teoreticky, ale môže dostať Sunstrike na Gebolu, Sumail by to musel skúsiť, ale on nemá manu na ten Sunstrike, jemu chýba 50 many, GPK bude teda A-OK. Ja, za 5 kg sa tam teda Sumail ešte dostane možno nejaké poriadne dominátorke, teraz s tým Fort Spiritom si to tam našiel. GPK by mohol ešte dostať nejaký Sunstrike na Gebulu, ale vyzerá, že to celé bude Gucci. Kdyby ešte nahodil vyšší tóninu hlasu, hej, tak zase ako klídeček, akoby jo, k tomu, to zase kluci odtiaľ potiaľ, tak to vám akoby bude muset stačiť. Ja mám tu akoby pekne brkoče, ktoré mi tu ako omínajú obidve bradavky, ako čo vám mám povedať. Miero dostáva, ale medzi tým čo je vyzničeno od Ghosta. Na 40 HPček to tam ešte teda bude jakž takž prežívať, nikto ho tam nepríde navštíviť z boku. Miero, ale môže ísť ako rýchlo domov. Wisdom Shrine vyzerá, že budú mať Ghost, ale zatiaľ na tom trollovi. Za mňa proti tomu Londroidovi by to bol byť veľmi dobrý matchup aj potom neskôr. Jo, tu si ale osobne myslím, počkať, Sunstrike skúsil Sumail úplne bez vižnu. Nebolo to zas tak ďaleko od pravdy. No a tentokrát si zase nejaký poriadny pick-up, tuto pan Sumail nezoberie úplne bez many, tam bude trochu ako staknutý. Vidíme, čo tu ale budú vymýšľať kluci, hlavne s nejakým Prime Roarom, potom neskôr za jeden level by to mohlo byť tu, ale pôjdu pripraviť aspoň Kateomiča, majú tú dominátorku, pripravenú dominátorka versus tuto jeden medveď. Tu ale vyfarmiť toho medveďa by mohlo byť veľké Pursuit, no ako je Samonov, nenechá im tých 300 goldov navíc. Pejskovia ho nespoznajú, absolútne relaxuje a vôbec na to nereaguje. Oh boy. Plus tam nahodil ako Blair P, ktorý vidím, ale teraz ako by to máme zabutované, potom si ho tam ako zvopákneme, jo. Mimo tej Ripplesy dám to tam ako by potom zvopakovať, neboj sa nič. Teraz je ale čas sa tu sústrediť. Tu je Nigma Galaxy, majú pred sebou main stage TI po rokoch, kedy sa tá organizácia vôbec vznikla. Teraz Piura pôjdu skúsiť tiež tam, ale príde ešte podpora. Tu je low, tento tu pán Londroid, supporte by ho mohli domrdať a nakoniec Omar spolu s GH-om na to stačia. Jo, musel tam ale ako Bad Boom Team prísť s tým celým poriadnym GPK-ovským onslotom. Ja, zrazu ako double kill pre toho Shakera, samozrejme bude ako rýchlejšia blinka. GH teraz ešte stihol takisto odísť aspoň s tým Phoenixom. Tým, že tam ale zabili toho Londroida, forste to účko akoby z neho not bad. Ja, medzi tým sa môže ten troll stále free farmiť proti tomu Abadonovi, vyzerá, že tam ako pekne uhráva ten laning phase, čo týka aspoň 300 networtu navíc. Nič obrovské tam ako medzi nimi nie je. Ghost vyzerá, že takisto nepôjde nič progresívne tuto z buildu, klasické Battle Furo tretka a nič ďalšie. Ako GPK-ov blink ešte s tou facekou by túto hru takisto by mohol niekde do tej 11. minúty kľudne pristať, ak to pôjde týmto tempom, drží tam 4000 network. Treba ale počítať s tým, že už sú tam tie dve dominátorky u Nigma Galaxy. Sumail tu má ešte Kentana z montarže. Zatiaľ tam možno nebudú mať pressure, ale iba s tými Fort Spiritmi, dominátorkou. Tam môžu pressurovať ďalej do Glimpsu, no tam ani moc to Sumailovi nevadí. Ježiš, tam príde ešte k tomu teda vyhnať tiež, ten push sa ale nebude zastavovať jednoducho, hlavne vedia, že tam nebude ani úplne to echo, ktoré bolo použité dole. Pred 10 minútou pre Nigma Galaxy teraz je hlavná skúška, ako ich Kuroky prichystal. Ja, na tento moment sa chystali a postupne sa dostávali do toho momentu, kde môžu ukázať celému svetu, že Nigma Galaxy ešte môžu ísť kľudne aj Bad Boomovskú skvadru hodiť dole. Tu ale na druhú stranu teda netreba akoby podceňovať tiež. Povedal by som, že spolu s Parebišnovcami tam práve BB team boli možno ešte tam ako s Aurorákmi počas tej sezóny. Občas taký ten striedavý Eastern European shit, bol tam akoby chvíľku ten faktor, kde tam akoby Pure bol inaktív. Ja povedzme ten mesiac, alebo koľko to bolo vtedy, alebo mesiac a pol. GPK ale medzi tým nabehol fakt ako na éru. Jak tam majú teraz pripravené steky, tak už to možno bude aj blinka za malý moment. Ja myslím, že ten Shaker už tam ide do toho trianglu, tam je pripravený nejaký monštrózny stack, že jo? Jo, jasný. A máme aspoň tuto ako jeden double stačík, GH už tam príde kradnúť aspoň XP. GPK, má to teraz rozdelené všetko.
No, otázka, čo tu budú chcieť urobiť. GH bude hlavný target, pekný silence, ale od Omara. Tento tu aspoň na chvíľku zastavil nakoniec, ale to Eko! To tam rozsekalo GH-ovi ksicht! Ty creepy, no tam normálne rozsekli vejpu. Sunstrike medzi tým teda odsumel, nebude úplne trafený tou shieldrnou, tam bude schopný byť ešte trochu viac tanky. Jo, Kentaurom tu ešte bude teda chaseovať spolu s Forward Spiritmi. Na druhej strane tu dominátorku, ale vyťahuje aj ten Abaddon, takže dominátorky proti dominátorkám, ešte s dominátorkami sa tu akoby dostávajú k dominancii. Neviem, kto by chcel akoby teraz momentálne dominovať akoby túto pani Zrskovú, ale well, ja dúfam, že to bude veľké. Teraz už je tu GPK ozdelená pokuse, chudá Ghost vykontrolovaný, bude mať síce možno nejaký Battle Trance, ale nakoniec ho ani nestihne dať. Silent prišiel včas, aj tak by mu to popravde úplne zase tak moc nepomohlo, by som osobne povedal. Ale po 11. minutečke Nigma Galaxy, aj keď stráca teraz to carry, minimálne môžu ísť teda prešerovať, bolo tam predsa len tiež použité do echo. Predtým samozrejme na tie Enchanty. To ešte akoby chvíľku bude trvať. Midová tier jednotka ale zabezpečená za Ghostovú smrť, aspoň nejaký trade-off. 1K gold lead, dokonca tu majú pekne akoby Nigmáci aj nejaký pressure. Jo, chcú možno ešte tu ako pressurovať čo najviac. Ten Shakeros už ale môže byť problém. The Silence od Omara. Konečne už aj nejaký ten Pierced Veil. To je jedna vec. Na XP to máme ale bezbere úplne vyrovnané. Tu bolo trošku viac goldov. S tými 2 dominátorkami tam vedia z mapy očividne zatiaľ vyťahnuť Nigma Galaxy. Ghost predsa len dosť Battle Fury ako dofarmí tiež, čo sa týka toho Londruida. Pozrite na Pureov network, ten má 3900 network. Struggluje zatiaľ na tom Londruidovi, aby sa tu nejaké tie farme dostal. Reálne za chvíľku tam bude mať až za litr Maelstrom v 12. Toto je velice spomalený Lone Druid. Purík možno cíti nejaký pressure z toho main stageu. Myslím si, že tam bude väčšina fanúšikov Nigma Galaxy, aj keď tam budú nejakí tí BB fans. Tu podľa mňa celý svet sa momentálne spojí, či už tu akoby všetci prajú nejakému AMému. Všetci by to podľa mňa prijali aj Nigmákom, Sumailovi. Ja po boku Kurokyho tam ako vychytať takýto úspech nejakému 2025 roku, že tu sa dostali medzi tú top akoby sféru na TI main stage. To už je samo o sebe Brutus. Uvidíme, po dramoch pred 13. minútou už sa teda začína aj ten midový Walker rozbiehať, hlavne to môže byť extrémne aktív, majú tam tie 2 dominátorky, na tom Beastovi pravdepodobne to bude ešte tá upgradenutá už možno za moment. GPK má ale Blink a Echo. Toto je timing, kde teamfight by mali mať Bad Boomovci jednoznačne. Na Pura to možno chcú ísť akurát nenápadne jabaitnúť, zatiaľ ho tam nesmoukli. No, teraz už sa teda pôjde pripojiť k ním, tu ale pôjdu ďalej niečo hľadať. Noob medzi tým, nenápadne akurát schovaný za stromom, farmy tam pekne iba tými nenápadnými ako dominátorkami. Tušia, kde by mohol byť, tá fizura tam prišla, ale Noob môže odísť. Jo, tam bude môcť prísť, síce ako by možno nejaký follow-up Noob to nakoniec ale zdržal dobre. V Silence bude ale staknutý aj tak, teammatey sú tam ale hneď pozadí. Zatiaľ je tam ale Londruidovi kontrolovaný práve Sumail, Noob a pekne healuje ešte GH, udržiavajú pri živote Noob, to možno prežije celé. Medvedík nebude mať na to úplne dosť damage, dokonca tam ešte spomalený aj ten Pure Medveď. Save to stojí život. 4. kill prichádza pre Nigmákov a môžu ísť ešte pekne pokračovať ďalej. Pure bude mať spomaleného Medvídka sám, 300 goldov by nechcelo dovzdať GH. Medzi tým ale robí iba tými Sunraymi úplne neskutočnú robotu. Udržal tam toho Beastmastera pri živote, ten vyžral toto celé. Echo tam každopádne nebolo úplne použité, medzi tým dominátorka proti dominátorke tu bude teda pracovať Miero plus Satyr proti týmto Sumailovi s Creepom. Ten sa ale toho Creepa zbaví jak nič. 100 goldov navíc pre Sumaila. King is coming back, baby. King is coming back. Zrovna ten 2000-ový gold lead je pre Nigmákov úplne nádherný základ. Battle Fury je tam po 14. Povedzme trochu delaynuté, bolo by to byť akoby o trochu rýchlejšie, taký ten ako decent čas. Jo, not bad, not terrible, not great. Vidíme, ako tu bude ale pokračovať ďalej to farm game, jo? Tam otázka, či Miero bude chcieť urobiť taký ten viac greedy a radiance ešte. Alebo ako niečo iné. Jo, pred 15. Samozrejme, že tu bude iba robený priestor pre to, aby tam Ghost farmil čo najviac, potrebuje tam nejaké sajka, poprípadne nejakú mantu, alebo tam proste narobiť veci. Tu ale smokom kľúci našli opener. Silence tam ako nevychytali možno úplne dokonale Kataomi, čo ten bude môcť vyhodiť aspoň spely, ale aj tak je mu to hovno. Omar také chcel nechať Sumailovi ten kill, ale nakoniec si povedal, že ne. Tu ale prichádza už holohlavý Karel, oj, Karlíček môj.
Hen už začína pekne teda u Nigmákov dole poriadne prešrovať. A toho creepa nemajú teda zatiaľ ani úplne ako zabíjať. No, ten Abaddon samozrejme nejaké tie veľké dominátorky podľa mňa robiť nebude. Tam je otázka, či bude chcieť ísť ako potom nejaké to rádlo, ale či teraz akoby budú môcť spáť iba na Vavrín. On tam chce ísť Diffus. Miero chce ísť true right click, proste fejska dominátorka into Diffus na Purovi. To takisto bude teda Mjolnir z prvej. Maximilián, ten Purov medvedík, by mal byť akoby to ich hlavné carry potom. Za mňa ale je to GPK. Jo, tu si myslím, že práve tie jeho echa budú možno ten najväčší zdroj damage, čo by mohli robiť nejaký ten poriadny problém. Jo, uvidíme, koľko aur sa tam Nigma ako potom neskôr zmestí. Kto tu nájde opener, tvrdohlavo tam Miero tlačí tú tier jednotku s tými štítami. Supporti sa snažia to zdržať čo najviac, ako dole ide, možno aspoň ten deny na tú väžu by mohol byť OK. Pekne si to postrážili, deadshot into deny. Omar zabezpečil, že si neberú kluci úplne plné nejaké to stavebné sporenie. Teraz cez Vardu bol vidieť na vrchu noob a už tam bedboomovci ako pomaly trielia v trojici. Jo, tam jako vyzerá, že s nejakým tým static stormiášom by chceli možno niečo poriadne vytvárať. Zatiaľ tam to support duo, to ako tomu Beastovi podľa mňa zase tak moc neurobilo, keď tam bude iba ten veľký creep, toho sa ani nemajú ako zbaviť. Jo, Mjolnir akože je samozrejme taký ten basic ako first item, aby ten medvedík tam ako niečo poriadne robil. Za mňa ako veľké power spiky bývajú väčšinou až akoby v takomto mid-game, kde už to má povedzme Agáč a môže to tam behať samo a nezávisle na tom hrdinovi to tam ako môže robiť viacej. Videli sme to od Ghosta tu na TI, ale ešte to bolo na tej ceste na TI. Jo, čo sa týka savea a celkovo ako BB týmu, oni tam nemajú žiadny save okrem toho offlineového Abaddona, čo tam môže dať nejaký shield. Inak tí supporti sú ako čisto akože ofenzívne naladení, dá sa povedať. Nigmáci tým, že tu ešte dokonca idú ovládať aj ten enemy triangle, pekne chokujú teraz s tým BB, ono tam ako ten lone druid povedzme ako trochu pofarmuje. GH medzi tým si zoberie na jednej strane pekne XP-ky navíc, na Phoenixovi všetci vieme, že XP sú všetko. XP sú reálne najviac. Ďakujeme tu mi za správy, že mi to slúži chat. Už je to akoby dneska pekne rap goddess. A nie Rap God, ktorý vám tu teda komentuje nejaké poriadne do dvojky, tak uvidíme, ako by čo tu teda ako medzi tým príde. Máte tam samozrejme ešte nejaké tie 2 hodiny slevy na tie gifted suby, slednené vstupenky. Dneska myslíte na to, že hráme stále o Pangolier sošku, merch priamo z TI, alebo teda proste, respektíve ten secret shop stav z TI a k tomu máme dneska myš od Black Dragonovcov, takže na to akoby pekne myslíte. Ešte tam máme akoby potom ako celkové slosovanie, čo samozrejme bude úplne na konci, do ktorého sa tu počíta úplne celé to TI, ale o tom akoby pekne potom. Jo, či už akoby dneska ešte budú nejaké tie poriadne hype trainy, keď sa to už dneska vyhypovali do spôsobu, že akoby doma ani nechápem, jak to tu máme go robiť. Jediná vec, čo môžem, je doručovať komentár a dívať sa na túto Dotu 2, obozretne netreba mysnúť nič. Počkaj, tu je ale echo, ktoré myslel, očividne kameraman Sumelo tam dostane na Gebolu ten heal, ale drží. Solar Crest dostal ešte k tomu tiež, Sumel sa snaží zdrhnúť pekný blast, Sumel, ale Pure, ten mu príde nadbehnúť ešte s tým medveďom zatiaľ, ale nemôže mlátiť. Pekný power shot, ale k tomu. OK, tu to konečne teda našli, ale pekný fight práve BB. Našli tam Sumail a GH pôjde hneď za tým, bolo to práve Echo a JPK, tak ako som spoliehal, môže udržať možno nejaký Eastern European region spolu s Parevižnovcami ešte pekne v upper brackete. Cez to Nigmáci budú musieť prejsť, teraz od tejto 2 killy nestratili síce úplne celý ten 3000 gold lead, pozrite sa medzi tým, kde už sa vyšplhal Ghost. Tu netreba fakt ako úplne podceňovať ten potenciál toho, čo tuto Ghost dokáže naklikať. Nielen, že to je jeden z najväčších well-rounded carryčiek momentálne na tomto TI, pretože má myslím, že najviac piknutých hrdinov. Jo, a je to taký ten Yatoro from back in the day, čo sa týka tohoto TI, tam striedali jedného hrdinu za druhým, proste ja mal tam neviem, či 10-12 rôznych hrdinov, proste piknutých na pána na to carry, či už tam má tých lone druidov ako specialitky, alebo je tam tých alchemistov vyťahovala všetko iné. Oh boy. Ako zrovna predsa len s tou Static Stormou Sumel tu bude vždycky zraniteľný a potom builde na dominátorku, dramy, nepôjde dokonca ani do greedy travelu, až neskôr, ale tu bude pekne čas na to, aby tam vytiahol poriadne to BKB, to je jedna najväčšia nutnosť. BB tým vedia, ale podľa mňa, že práve predtým, ako to budú tie BKB timingy, tak možno teraz ešte majú priestor. GPKO za 35 sekúnd, už tam predsa len bude mať ďalšie echo, medzi tými ale použiteľný aj tak. Pekne si to ale vyskenovali teraz Noobík. Tam bol vidieť cez ten sken na malý moment, hlavne ten creep, ktorý tam stojí. Tak to tam ako celé trošku zazdiel a BB zatiaľ si nenašli nič tu, ale s tou Vardou Nooba nájdu. Keď ten má pripravenú defenzívnu pipu, ten magic damage
mu možno nedajú zas tak moc. Miero sa ale pôjde mu nasťahovať na Gebulu, tu prichádza práve tá pipa. Kataomič ale bude ten target na tej druhej strane, nakoniec na ňo nemali damage úplne pôvodne, Noob si proste odkráča preč. Primaroru tam ešte predsa len nechal. Miero bude mať podľa mňa problém a borrow time bude musieť prísť. Ghost nechce urobiť žiadny veľký overstep, vyzerá, že toho Noobovho creepa pekne otočili. 250 goldov má práve Miero na Abadonovi v tomto bordeli, ale z tohoto celého nepadol nikto. Nepadajú teda akoby tuto moje zrzavé vlasy do očí, ale to už je akoby otázka na inú záležitosť. Kataomič teda medzi tým tu bude fakt ako žiť na tom jednom HP vzadu. Budú potrebovať možno viac si po 20 minúte každý tým, ktorý odtiaľ to pekne odovzdáva Tormentra. Pod Vardou tam Noobov ďalší creep, pôjde možno odovzdať ďalších 250 goldov. Tu nepadli killy, ale už 500 goldov. Z toho to vyfarmili pekne BB tým. Sumejlič, teraz tam príde vyskauti dozadu, oni vedia, že Miero ešte nebude mať teraz to účko. A príde dokonca dobré tornádo, Sumeo prišiel vzadu, to opišli teraz Nigmáci krásne. Kataomiča sa zbavili rovno. Prichádza teda fokus na Nooba, ale ten je healovaný, pôjde ten Puričov medveď, pre ňo nie je problém. Tam idú portiť ako Power Rangers, BB Team sa chcú odtiaľ dostať, Pure tam ale staknutý. A ešte k tomu tam padne pán Miero. Supernova tam bude posilnená, aby tu fakt ako Pure nemohol podľa mňa odísť vôbec nikde. Miera tam zabil síce ten Tormentor, ale Nigma Galaxy je vyťahujú, ale neskutočný playstyle. A teraz ubránili nielen úplne celý ten objektív, ale tuto mi ešte padajú momentálne vlásky. Gabča, alebo teda aj moja nová stylistka, mi tu pekne krásne Dragovi upravuje samozrejme vlasy, aby som tu bol pripravený. To je tá profesionálna produkcia, tuto oficiálna pre CZSK region. Ale čo sa týka carry role, Plzy som myslel. Only. Let's go, Nigma tam svieti, dobre. Replay. Takže medzi tým minus attack speed na Pura boli aj s tými fire spiritmi celku podstatní, tuto ale obišli zozadu. Ghost spolu so Sumailom, snajpli Kataomiča, hlavne Mierovi. Takisto proste ich nepovolili im niekde odísť, oni mohli akorát skúsiť portiť, ale to je tak všetko. Ešte přepudrovať nos? Ne, to nepotrebujem, nemám ho úplne zas tak mokrý. Alebo teda, to sa nachádza na iných častiach. Pomalu. Nedá, nesmíš. Už sa chcela ísť pozrieť na Gabčino papu. Nerušia. Páči sa ti, no. Páči sa ti. Ono ma tá kamera ani nerozmáva. Ani nerušu, tu nevidím vidieť. Nie, že sa budeš hrať s mojimi vrkočmi. Ona nechápe, čo sa deje. Počkaj, GH ale prichádza. O jeho život. Dole, vyzerá, že namiera minimálne tie creepy, on by chcel ako chlapec nejaké tie goldy navíc. Tornado to trochu spomalí, Noobík bude zatiaľ ďalej split pušovať. Zrovna ten Abaddon je celku cool, ale na toto celé. Ja budem pre istotu akoby na rušku to držať, pretože Gabča tam má jedlo položené takzvané nebránenie. Žiadne upgradey, že toto vám musí stačiť, akoby už teraz ma to škrábe a toto mám na sebe asi tak ako 20 minút, alebo nič tam. Nábuška za chvíľku príde. A potom, keď zase vyčkáš, možno dostanete potom nejaký teoretický odmeniáž, uvidíš. Tak tam bol medzi nimi proste. Kontroluj si tyhle. Ty si dneska tiež stal po nočnej a dal si tam storíčko ohľadom Uncontested Heroes a keď si to tam dal, tak už dvaja z toho tam boli medzi tým piknutí. Very za sebou dávno, ale dobre, jo, akože každý, akoby tu máme niektoré tie veci, akoby trochu, akoby, you know, neupdatenuté niekedy. Ale dobre, OK. Vyzerá, že neruší sa takisto, ako pozdáva tuto moja paruka. Dobre, už si stráž papu. Ten post som našťastí nedala ja, to bol Bunny, alebo to bol niekto, alebo... Konečne. Teraz sa budeme venovať poriadne dokončovaniu tier 2. Ghost si to tam zobral sám, medzi tým ale smokuje. Ages budú mať ešte samozrejme dlhé 4 minúty, teraz by tu Nigmáci mohli zvládnuť úplne toto celé. Skôr síce nemáme úplne na 6-9, čo je samozrejme moje obľúbené číslo. Tu ale Omar môže toto nájsť, ten čo prišiel včas, JPK má problém. Nemá žiadnu defenzívu, tá Supernova tam ani nemusí zabiť, to proste iba to vypálili, tí supporti, no problémo. GH tu vypálil, normálne GH-ovi teraz ale doriti dosť tvrdú dieru. Kataomič bude ako by chcel akurát nenápadne možno pofarmákovať, depušovať. Sumel tam nakoniec nepôjde skúšať nič iné, tu Ghost chce ísť pušovať. Iba ten power shot mu tam ako to trochu skomplikuje. Etherland je tam dokončený práve na tom dlhom Sunray builde teraz k tomu GH ako Master Phoenix. Tento teraz pôjde fakt ako úplne, ale úplne roztrať. Aj.
No, vidíš to, akoby pozdě, keď to tam akoby, no, it is what it is. Tam ale Smejlič teraz nájde možno solo kill pekne blástom. Katalmič padá 412 goldov a vyrovnané skóre na 9-9, ale pozrite na ten gold lead. Nehovoriac o tom, že dáme stále 3 minúty Aegis, tam 9 sekundové backup na Trollovi, ktoré môžu ešte využívať. Chokujú momentálne tú mapu, majú tam viac tých dominátoriek, majú 2 miesto jednej, ktoré majú BB team. Tí momentálne nestíhajú, ten Lone Druid by mal byť podľa mňa nejaká veľká poistka na 13 000 networte. Pure podľa mňa ako sú Lone Druidom, ktorý nemá ani úplne dokonalý mečom na to, aby tam toho Trolla dokázal nejak vyčutať. Teoreticky Ghost je tu ale na naháňacom Trollovi. Ja ale raz zistí, že sú tam vyfarmené tie kempy, potrebuje to tam stihnúť dole depušnúť. Pure sa tu zatiaľ ako vyhýba dobre, mimo Visionu. Za malý moment, dokud sa bude mať dofarmený ten Aghanim za 20 goldov, už bude mať samostatného svojho Béra. Jo, akurát to tam musí dať pekne tomu Medvídkovi, ten bude nosiť agáč. Už ako aj keď umrie ten jeho pán, on tam bude môcť zostávať. A Medvídek je už teda samostatný. Jo, to je veľký upgrade, ako zrazu, pretože síce ako z neho majú 300 goldov, keď ho tam dajú, ale není to akoby úplne tak veľké, ako by zabili proste samotného Pura. Ten ako sa nemusí ničoho úplne zúčastňovať, môže mať 4 brančky, ale celú mapu môže proste hrať len s medveďom a už môže hitovať samozrejme aj mimo neho. Takže toto je ako teraz nejaká bedboomovská práca, aby tu zdržali hlavne tie 2 minúty, keď tam je Aegis. Jo, problém je, že nemajú ani jednu jedinú tier 2, oni už majú len bázu. Hunt na medveďa by mohol byť takisto podstatný. Tu ale Ghostova, ty vole, dokončená teda tá Saint-Geniaša. Bude musieť počkať, pekný snipe od Pura momentálne. On je tam na seba akoby získava ako dosť spaceu. S Mjolnirom sa budeme zase podieť iba tak puštiť úplne celý ten middle. Dole sú ale nasťahovaní, tam ako Ghost G-Ageom. Sám Pure tam akorát pod nimi, ako relaxuje dole. Pure sa tu schováva. Oni o tom netušia na random. Ale Pure vyzerá, že bude A-OK. Scary times. Pure medzi tým tam ako aj tak ovláda toho medveďa, tam ani nečumí, ani nemohol tušiť, že tam okolo neho možno ako chodia. Aj. Boj. 24. minúta, 8000 gold lead. Ten Aghanim bol podľa mňa dobrá choice, že on tam ako sa nemôže pohybovať ako spolu s tým medveďom niekde. Teraz tu Purič, ale pôjde sniperu 2 kurírov, OK, dobre. Toto už sú nejaké goldy ako naspäť, to je 175 goldov. Na Ghost už má toho dosť. Ten už ho sere, tento tu medvedík, jo. Už má toho Ghost dosť, ten by chcel tých 300 goldov. Pure ale proste má tak rýchle o tom medveďa, že proste to nejde. Tento medveď to bude samostatne hrať a Nigmáci budú musieť ako niečo poriadne ako tu vymysleť. Pôjde Ghost, konečne toto skúsi s tými rútami, by to mohlo byť veľké. Tuto chudák medvedík hotový a 300 goldov si zobere pekne Ghost. Pure má Resummon, ale teraz je tam forznutý ten 115 sekundový cooldown. Tým Pure nebude mať potom ďalšieho medveďa. Nigmáci našli jeden opener, ten Aegis medzi tým síce pomaly popadal. Za mňa, aký tu ako split push a mapu môžu akoby pekne rozťahovať. Tuto síce BB team, ten medvedík je povedzme celku cute. To je tak všetko. No, počkaj, tu nestihol chudák Kataomi zobrať tie expy, to bude mať pekne krásne vyfarmené Omar. Nigmákom tu vychádza aj ďalší opener zaokrúlené na 10 kilov. Miero medzi tým, tu ešte farmy na tej enemy strane, GH, idem ako kúsok od neho, ešte sa tam myslím, že navzájom nevideli, ale teraz tam narazia do seba. GH, OK, ten pôjde rovno toto skúsiť tu, ale sa snaží dobehnúť Ghost čas, Deadshot prišiel včas, Ghost tam šprintí ako pán, tento Abaddon má kurva problém, bude mať síce borrow time, pravdepodobne bude dohilovaný do full, ale tu s tými rútami, toto bude štípať, Sunstrike načasovaný dobre, nakoniec sa nejde aj po tej mante, nazdar, Miero Hotovsonovský, tak by sa mohlo momentálne kľúčina teda premenovať celkovo teda tá Eastern Dota, bude potrebovať podľa mňa celku v sprhu, no bude to môcť zachraňovať práve GPK, na ňom som to teraz akoby momentálne zahliadol, dokonca tú nezloženú Aeon Diskiádu, takže si bude môcť ako zachrániť prdol, keď tam možno dostane nejakú Primal Roaru, Stunlock, Sumpen v správny moment. No, tým pádom tam ale nebudú akoby úplne tak skore zatiaľ, ako ešte možno nejaké refreshery, backup a double vieci. Jo, na Sumailovi samozrejme po tom 9 sekundovom backupe, za chvíľku možno priletí aj celá tá travela. Psycho, myslím, že pre toho trolla plus niečo ďalšie už bude na ceste konečne dospavnúť tým kurírom. Dokonca už tam aj Demoneč z toho MKba. On počíta s tým, že tam bude nejaký poriadny mischance, ale well. S MKbom to tu podľa mňa Ghost pôjde fakt ako rozsekať celé ešte s tou shardou.
To bude proste s tými projektilmi fakt ako extrémne trhať. Nigma Galaxy je ale tým, ktorým to fakt ako prajeme podľa mňa s Amem, teraz ako Cinderella story na tomto TI, možno všetci najviac. Falconi sú v mojom srdiečku tuto svietia tiež. Nie je otázka, ale ako sa tu budú kluci cítiť po takej dlhej dobe si zhrať pred tým celým crowdom. Jo, tam v Hamburgu to musí byť feels good man aj pre Kurokyho byť naspäť. Ja si pamätám doby, keď som ho pozerával ešte v Dote 1. Jo, Kuroky tam proste bol vždycky, jakmile bola Dota, existoval aj Kuroky. Ja si pamätám úplne tie turnajky tam proti Dandymu a s nimi a kombinácie všetkých možných tímov, to bolo insane ešte. Ale to je samozrejme tak ako 20 rokov dozadu pomaly. Alebo teraz sa týka Doty 2, to je akoby 15. No, tak podobne. Jeden rok nám tam delayl akurát covidíček. Puro Medved zase ale hantený, Ghost už si po neho ide. A môžem aj kľudne Gale Force, dokonca Primal Roru, OK. 300 goldov si bere Ghost, ešte Savage Rorov niečo skúsia. 300 goldov bere nakoniec Noob, no problémo. Pure má zase teda Risamon, ale znova tam teda prichádza vezmene tie 2 minúty, kde by nemal teraz Risamon, ale kým tam zase ako nepríde ten pick-up do ďalších 2 minút, zase tak moc im to nevadí. Ten gold lead sa ale medzi tým pekne navyšuje skôr na stranu Nigma Galaxy, síce im tam samozrejme nejakú tú dobu nesvietí ten Aegis, teraz ale prichádza timer. Roshan, ten tam bude pekne za minútečku. Teda teraz mu začal podľa mňa ten random respawn. Teraz ale si BBT idú sneaknúť pekne Tormentra, akože pre nich to väčšinou býva objektív ťažký, ale mali by to zvládnuť. Nikto na to nezaplatí životom, Kateovi mu tam vyfarmili Flishardu, teraz save, si musel zrušiť ten port, skoro to tam snajpol dokonale, teraz sú mail, ale ešte pôjde pokračovať, on tam videl, že musel save toto zrušiť, ten čo do tesne netrafil, ten deadshot bol veľmi close. Save, ale ktorý tu momentálne má cosplay na mňa, teraz sa akoby s problémov dostal. Vyzerá to, že tu zase Puro Medvedík teraz ale bez toho, aby si ho mohol resamonúť, už bude ako zboží, ktoré si tu podľa mňa nemôže ako dovoliť odovzdať. Má tam dokonca už ten full attack speed build. Mjolnir aj celý Kiras. To už bude rýchlo hitujúci Medvedík. Medzi tým inak četaj môžete akoby pekne krásne Gabči popriať dobrú chuť, pretože pekne papá momentálne vzadu. Mojej žene, lomeno stylistke, lomeno všetky možné iné pozície sveta. Po 32. minúte neviem, či ma teší, že vás je tu skoro 600, ktorí sa momentálne na mňa musíte dívať ako v takejto forme, ale ja dúfam, že to budete teda všetci akoby pekne chápať, dúfam, že to bude pre vás taká tá poriadna humoreska navíc a dúfam, že si tu teraz spolu so mnou vidíte užívať teda tú Dotu na 389,5%, teda konkrétne na 2063%, takže to je náš sub count. Insane. Ako sme tretí na CZSK Twitchi, za nami je síce tesne kapesník, ktorý by tam ako s nejakou mladíckou fucking W, vole, komunitou, tuto, rozumiete, by tam možno ako by chceli niečo ako porobiť, to by sú to ako veľké eventy, ale ja si myslím, že to TI, to nám to ako by pekne podržíme ako komunita Doty. A uvidíme, kde sa dostaneme. Ako najbližšie je tam challenge, ako sa budeme prekonať akurát tak hajze, tak aby sme ako by celý a to je ďalšie do 300 subov ďalej, takže tam ako by máme rezervy. Naše subgoaly, ale možno tu budú tie zaujímavejšie. Hlavne ja zajtra ako by už to, že tu budeme ako pekne v tom Enigma cosplay, to bude fakt insane. Oj. Vidíme, čo po 33. minúte aj fakt ako vytvoriť. Ako vyzerá to, že ten Medveď fakt ako s tým split pushom reálne už sa tam ako blíži. Satanistický 666 GPM drží teraz to. No počkať rovno, ale toho Medveďa zase pôjdu kluci rozbehnúť ešte s cold snapom so všetkým. Máme zase 300 goldov pre Ghosta. Znova goldy navíc, zase nejaký timer, teraz je to zase samozrejme s tým Aegisom, teraz je čas, kde Pure, zase si to resamonne a znova proste ten Medveď bude pokračovať. Teraz ako mi to, zatiaľ mu to vychádza, že keď mu ho ako vyberú niekde, tak musí tam ísť akoby niečo väčšie. Teraz tam dokonca kupuje rovno ten Demon Edge, ale teraz minimálne tých ďalších 110 sekúnd by to malo byť extrémne ťažké. A tu možno nejak ako bezpečne nájsť miesto. Pure ale ukazuje, prečo ten jeho lone druid môže byť tvrdý.
takýto, ale ty gameplay na Londruidovi, mi je úplne jasné, že by tam jako niekto z vás takéto nejakého podobného panáčka určite akoby dáte, ten deň, že to bude musieť potom TI a hrať vieci. Noob, ale Omar to pôjdu teraz obísť, Miero sa tam zatiaľ úplne neukazuje, tam ale mu ide na ploti ešte Ghost, Miero sa tu nemá podľa mňa kde úplne schovať, skúsi tu fortiť, ale Deadshot je tam, Miero má problém, môže mať Nullifier, môže mať Typhus, je to agresívny pán Abaddon, ale tu aj keď si môže pomôcť ako len chce, Borrow time mu tu získa akurát zo pár sekúnd, nič na mape nemôžu ani BB medzi tým robiť, Miera stratia a medzi tým Medveď split pushuje pekne ten middle. Jo, Regen tam dokonca ešte pekne našiel k tomu, ale podstatnejší element je, že ten Medvedík nie je to, čo tam teraz momentálne bolo vybrané. 60 sekúnd tam sa nebude Miero, teoreticky môžu skúsiť Nigma Galaxy nejaký high groundový push, keby chceli. Jo, samozrejme, že tam budú tie blingeka, že tam bude ten Medvedík, ktorý im tam split pushuje celý ten mid a popravde to začína byť celku issue. Dívajte, tá midová väža je proste roztrána Vejpul, ten Medveď. Jo, je normálne takzvané na spomínanie Alliance, TI3 a nejakých poriadnych Londruidov na Admirála Bulldoga. Tu spomínajú kľúci. No, uvidíme, či to bude stačiť tu, ale prichádza to Blink Echo. Ako tam nezbavia, ale toho trolla s 2 ekami, OK. GPK 2 eka na to, aby zabili trolla s Aegisom. Tam ostáva všetko pre Ghosta, má tam celé 9 sekundové backup, má tam všetko, dokonca tam dávajú aj Glyph BB. Oni medzi tým, ako to spritpušovali, nebudú to mať Sumaila tu, ale pozor, do Silence si tu ako by chlapca vrátia, ty môže popovať backup, môže ísť fightiť naspäť, zatiaľ sa Ghostovi nechce dávať nič, vie, že 2 EK tam boli spennuté. No toho banneru sa konečne teda ten Medvedík bude môcť možno zbaviť teraz, ale do neho teda otačajú kľúcicovku, dobre, ten damage je úplne slabý, ten Deadshot tam pripraví, 300 goldov je tam, myslím, že Risamon je tam pre Pura zase, ale teraz to bude ten 120 sekundový čas, BB tým potrebujú získať ešte času viac, teraz si tu pekne pripravili toho trolla, ten bude mať čas, dáva tam BKB, dáva tam Petrotred, Medvedík, o jeden hit je dole, 100 sekúnd tam nebude Medveď, Pure je hovnu, do počtu, Rusáček teraz po 36. môže skvízovať vajca, možno bradavky a možno tieto tu vrkoče. Ajaj, Medveď ani ruský, nebude stačiť. Nigma Galaxy si pôjdu spod prvú stranu, pekne Ghost, ale tam vyčkával. Jo, toho Aegisu to zbavili, ale keď to proste musia dať refresh na 2 EK, toto fajtu tam neostáva reálne nič. Jo, teraz tam ako nielen, že 50 sekúnd nebude Abaddon, ten Medvedík od Pura je oveľa dôležitejší, tam nemajú momentálne carry. GPK tam ani nebude mať, samozrejme ešte stále to Echo, keď tam využívalo obidve, to je tam nejaké defenzívne neon disky, samozrejme aký damage budú mať. Tu prichádza akurát nenápadný jeden šeklíček, to je tá jedna vec, čo by to tu mohla ako trochu skomplikovať. Ďalší Glyph, fully commitujú BB tým, aby to tu udržali, ale tam proste nie je na to čas. Tam ako nie je ešte celú dobu ten Medvedík, jo, tu stále je ešte 9 sekundové backup na Noobovi, Crimson Guardy, pipy, všetko. Jo, Ghost medzi tým, aj keby nám tu kľúci ako by mohli teda na tom mainne, ako by prakticky možno aj na niekoho iného ako na samotného Nooba, aby sme tu teda videli záležitosti. No to nemajú proste BB tímovú vôbec ako defovať Nigma Galaxy. Sú veľmi blízko tomu, aby tu ukázali poriadnu dominanciu. A ukázali, že možno tá Eastern Europe nebude mať na Nigma Galaxy. Tým pádom by to viac technicky znamenalo, že 2 mena týmy by sa tam dostali akoby potom do top 6 samozrejme po celej tejto sérii, toto je Game 1, nebudeme hovoriť toho, kým sa nepreskočí, ale ja myslím, že mnohí už akoby urobili hop, túto hru, aby hopli možno potom, čo ma uvideli preč, možno ne, naplnilo sa vás tu ešte dokonca dosť viac, takže vás tu vítam do každého jedného z vás, kto mu sa páči tento môj outfit, tak napíše akoby jeden smiley face, kto ne, tak akoby bohužiaľ napíše smiley face tiež, haha, po 38, ale ideme teda pokračovať tuto ďalej. Koľko smiley faceov. No, ahoj, neruša. Ahoj, moja malá psia žďuba. Ty videl, papulka prišla pozrieť, papulečka. Ma v práci prišla pozrieť. No ja teraz mám trošku ako iný účestner, jo, ale poznávaš ma, že jo, pohode. Dobrý, poznáva ma, je to v cajku. Ne, že by hopli preč, ale hopli by na tebe. Bože. $16,000 gold lead. Arena podľa mňa bude viac než spokojná s tým, čo sa tu deje. Nerušá, dúfam, že sa nešmykne a pomaly sa dostane pekne tam, kde chce. No ide ešte akoby somrovať pravdepodobne, ale dobrý. Oj. Tam malý moment má level 25 Ghost. Toto je ten posledný talent, ktorý vždycky potrebuje troll, aby to mohol dokončiť. Battle Trend Strong Dispel. Ja, to znamená, že jediné, čo by mu tam ako teraz ako reálne mohli dať, čisto teoreticky včas je potom toho Aganimové účka možno od pána tam, ale
od toho Disruptora Ghost, ale aj keď teraz dostane Echo, tak si tam kľudne môže akoby zablúdať Battle Trancíček navíc. To je ako 100% upgrade. Jako ne, že ne. Pred 40 minútou. Tu si osobne myslím, že Nigmáci pak akoby mali byť určite ako 50-50 oponentom, aj keď možno ako technicky by sme povedali, že BB Team by mal byť ako teoreticky favorizovaný, dostali sa tam predsa len zo 4-1, alebo koľko mali to skóre celkovo. Tá ich cesta ale nebola úplne tak strastiplná. Nigmáci si toho podľa mňa zažili o dosť viac a museli sa akoby prebojovať cez trochu väčšie nervy, aby tu teoreticky mohli ukázať svoje kvality, tu bojovať o to, aby sa dostali do top 6. Spolu dneska pekne s Falconmi, spolu s Extreme, spolu s Vision, to bolo, že očet. Toho nemáme úplne málo. Idú ale skúsiť aj BB Team nejaký smoke. Ďalej tu Purou Medvedík nájdený, tam je ale sám Sumail. Ojojoj, Echo tam rovno prichádza full burst, Sumail bude nájdený. Jo, našli tu BB Team, teda opener, ale pozrite na druhú stranu mapy. Tam už pomaly ide noob split pušovať ten tróník, dá sa povedať. Jo, no ako po 40. minúte, zatiaľ tu môže ten Medvedík teda ako depovať pekne, 250 goldov pre Pura, not bad. Na tých 60 sekúnd si teraz ako získali pekne aspoň BB Team čas. Dobre zahraný smoke, odhadli tam ako pekne, že tam pôjde Sumail. A išiel tam pán ušatý, MK, bo takisto pribudlo už aj na tom Medveďovi, ten bude mať za chvíľku úplne nezastaviteľný attack speed. Jo, tam ešte keď procne ten crude days attack time minus, tak by to mohlo byť to hlavné. 40 sekúnd teraz Nigmáci musia dávať pozor, či niečo ako forsovať alebo nie, majú tam síce ako všetko, ale sú 4 a ešte 35 sekúnd. Otázka, či je to worth it tu takéto niečo skúšať, alebo nie. Nerúša si medzi tým pekne išla na to. Mac Tyler! OK, 7 gifted sabov na Lorda, dobre. To zaokrúloval na 2070 ako úplný Lord, tu sa nám ale rozrastá naša rodina. Jenom si či tam akoby niekto z vás bude schopný ešte teda akoby tuto pekne na toto nadviazať a možno tam spustiť nejaký poriadny hype train alebo niečo podobné, možno nás tu Twitch poteší ešte nejakým tým bonusom navíc. Tohle po 42. aj keď si tu ako BB Team ako trošku povedzme snadne ako malinko niečo pobrali, stále sú to dve pušnuté strany. Prochor samozrejme ten hype train spustí, nádherná práca, ďalších 5 gifted sabov od neho. Ja myslím, že tu Nigmáci sú teraz momentálne v zóne. Jo, musia síce ako teraz konečne ako počkať. O ne, rozpadla sa mi offina, to nevadí. To zvládneme. Otázka väčšia, ale tu je momentálne na týme Nigma Galaxy, či nájdu opener. Zatiaľ tam budeme vidieť iba ilusky od Miera. Na to sa nenechajú nadžebejti. Prvý tam ale dokonca ide Ghost, ktorý má dokonca refresher, dvakrát účko. Roshan medzi tým je ale už spawned. Tretí Roshan je tam predsa len aj s tým refresherom, ktorý síce nebude podstatný možno pre toho trolla, ale pre BB Team to bude to hlavné. Ghost teraz tam popol to jedno backup, no to neviem, či bolo najlepšie. On má refresher, takže on to nemusí byť ten najväčší problém. Teraz to by možno očakávali, že tam ako hneď potom by prišiel nejaký jump a podobne. Nechceli tam ako zamedziť tomu, aby ten jeden život padol. Každopádne s 2 životmi je to stále OK. Nigmáci možno budú musieť teraz ako mierne defenzívne na vrchu toho, ale už depušujú pekne tam nejakými tými creepečkami. Jo, Sumel medzi tým tiež s Agáčom, Oktarínom, veľkými travelami. Takže by tam defenzívne možno akoby velice rád nosil s týmto 7 slotom ešte nejaký ten aspoň Aeon Disk navíc. Pure má medzi tým refresher, aby mal proste vždycky toho Spirit Beara navíc. Jo, aj keby mu ho proste ako zabili povedzme 2-krát, tam ako zrazu sa dostať cez toho medveďa povedzme 3-krát za sebou, už ako bude celku challenge. Uvidíme, či to príde, či 12-tisícový goldly dokáže nastaviť túto ruskú medvedicu. Nehovorím akoby tentokrát o mne, to je akoby akorát slovenská, žilinská, v Brne žijúca kráska zrzavého typu na komentovacom stolečku. Každopádne tu to BB Team možno nájde, GH tu stojí pekne ale na tom high grounde, jakmile sa tam niekto priblíži, tak budú vedieť. Vyskenovali si to tam BB Team, nepôjdu tam do toho high groundu. Tak veľmi pekný positioning od GH a naschvál, aby to tam tou prdelou odhalil. Medzi tým ešte tu vidíme akoby Franciu, ktorý tam očividne pôjde pekne krásne rozdávať nejaké tie sabíky navíc. Nádherná práca.
rozširovanie tuto počas toho hype trainu. Neviem, či sa dostaneme teraz ešte nejakým ďalším tučným sub-goalom, alebo či sa tam dneska momentálne vybere. No ale budem sa tam pre vás to tu udržať plne. Postupne sa dostávajú podľa mňa ale BB tým k tomu, že nielen, že majú toho Londruida zrazu na strope networku. Treba počítať s tým, že jakmile teraz Pure kúpi to 9-sekundové BKbo, ten medveď už bude fakt strong. To nebude len tak. Medvedík, samozrejme treba ešte počítať, že kľudne do toho late gameu, lenže tam ešte môže mať upgrady on sám, ale aj Pure môže na toho hrdinu tam kľudne kúpiť nejaké tie Vladimíry upgrady. To PK už má dokonca kúpené, on do toho investoval, nebude mať síce teraz momentálne na buybacky, skúsi tam pomôcť akurát tou Altward stavkou, tento tu jeden medveď bude ale proste outrangenutý a roztrhaný Vejpool. Ghostík zoberie tých 300 goldov, tu zrazu jeden pán Maximilián odovzdáva goldy. Tu ale je jasné, že sa bude bojovať o Roša. Miro sa tu teraz nechal možno omylom zahodiť akurát tým Rošom. Stratil tam nejakú tú štvrtinu HPček, čo nemusí byť príjemné. Teraz tú Vardu, tam je vidieť Ghost, tu to akurát prebieha. Ja predsa len s tými dvomi Battle Trancami, dvomi backupami. Nigmáci podľa mňa pôjdu forcnúť rovno aspoň ten roar z toho Roša. Je jasné, že BB tým o toto chce bojovať, majú tam tie dve EK. GPK tu ale musí ukázať veci. Ghostík zatiaľ iba bude stačiť tom rošpite, možno sám Medvedík už mu tam ale príde niečo spôsobiť, tu nakoniec máme rovno to účko. Ten troll má problém, on nemôže popnúť nič, práve ten jeden static storm to zvládol, ale Ghost prichádza instantne s buybackom. 300 ďalších goldových farmených, tam ešte ten refresher, možno Pure bude moc schopný si teraz ešte niečo refreshnúť. Tentokrát ale Ghost padol na ten Kata Omičov engage reálne. Silencage navíc, nepustili ho tam k tomu vôbec, aby mohol zapnúť nejaké tie battle trancy. Zrazu po 46. minúte, tu Ghost commitol do buybacku a musí ísť teraz tým pádom po toho Roša, že veľmi celou GP, keď napríklad práve s tým echom. Ghost commituje rovno pre istotu tým jedným backupom, aby to fakt vyčutal úplne celé, teraz potrebuje tam pekne zobrať všetko, čo tam je. Aegis je u neho, Refresher, by tam stále ešte bol spolu s Cheeseom. Refresher bude mať nakoniec GH, dvakrát Supernova navíc, je OK. Noob medzi tým sa tu teda presúva, aby tu možno niečo našiel. Tu sa nachádza chlapec, nakoniec bude teda glimpsnutý o kúsok naspäť. Otázka, čo tu teraz ale dokáže dvakrát zabitý ten Londruidov Bear porobiť. Tam nejaký Refresher, tam neviem, či úplne Pure teraz použil, alebo nie, aby si to tam vyvolal znova. Možno už tam ten cooldown zase chlapec mal. Hype train nám tu ale bude očividne končiť za 10 sekúnd, že neviem, či teraz budete schopní udržať, alebo nie. Pravdepodobne to tam možno nebude úplne schopné teraz ísť ďalej, ale aj tak ďakujem peniaze napríklad Patrikovi za ďalšieho pekného gifted sama Pure. Medzi tým tu popuje akurát BKB na tom Medveďovi, on vie, že tam nebude mať Risamon, on si ho potrebuje nejak zachrániť, nemá mu ale kto pomôcť. Cez to BKbo to bude ale stačiť. 9-sekundové BKbo na to, aby sa Londruid ruský medvediáž dostal pekne krásne domov. 4 minúty tam ale bude predsa len svetiť Aegis, tu majú teraz Nigmaci ešte dvakrát Supernovu do fightu. Ja si osobne myslím, že tu pôjdu skúsiť tie mega creepy vybojovať. Je pravda, že ten Abaddon už s tým nullifierom plus silence a pre Ghosta má síce ten Aegis, ale potom musel tam dávať ten buyback zase, ukazujú tu Bad Boomovci, že fakt damage budú mať dosť. A Ganim je tam na GH-ovi, no tak a dosť. GH je král, on už môže takisto, nielen, že tá Supernova nepôjde pomaly zabiť, pretože tam bude milión hitov, ale k tomu ešte môže niekoho kľudne aj zachrániť, môže kľudne zachrániť toho trolla na pána, aby tam nedostal bomby. To by bolo celku insane. Tu Noob medzi tým nájde akorát túto portiaceho miera. No, sekunda mu chýbala do Prime Roaru. Bolo close, no. Nemal to čím iným momentálne cancelnúť. Sorry, tu píše do Olchatu rovno od FA. Uvidíme, či tie 3 minúty. Ja myslím, že Ghost zobere svoje koule a pôjde pekne sa tam skúsiť natlačiť. Tu creep wave si tam teraz Nigmáci pôjdu pekne odeskortovať tu, ale medzi tým prichádza pokus. Videli tam pod Vardou práve Omarátu. Echo na to využité. Otočka ale príde práve do chudáka mistra GPK a Jondis mu to teda trochu času získa. Na tom high grounde by mali byť celku v bezpečí. Visionom tam bol vidieť akurát ten medvedík, ale well. Omar zase teda 60 sekúnd, bohužiaľ. A toto je dobré zdržanie podľa mňa. Pure Medvedík tu síce bude trochu zdržovať tiež, ale úplne úprimne teraz zase tam 50 sekúnd bez tej muerty v štvorici tam určite nebudú chcieť ísť úplne na high ground. Môže tu Nigmáci hľadať možno nejaký poriadny pick-off, ale stále štvorici to môže byť celku riskantné. BB tým zatiaľ teda to tu ukludňuje celku pekne. Pozrite proste hlavne na tie goldy, akože tam zrazu fakt zobrali toho extrémne moc, ten buyback na Ghostovi. Tam urobil extrémny gap medzi tým Londruidom a medzi tým samotným trollom. Proste zrazu je tam 1K gold lead necelý. A aj keď tuto Gaben a ja súhlasím, že jednoznačne tú hru majú tesne pred vyhraním možno Nigmáci.
Tí musia proste za tie ďalšie 2 minúty robiť veci za 18 sekúnd, keď tam bude Omar. Tu sa musí ísť na high ground. Tu nesmú podľa mňa vyčkávať, ako ten medvedík tam bude split pušovať do nekonečna. A ten troll ako už o moc silnejší nebude, by som povedal. Uvidíme, k čomu ďalšiemu sa budú schopní dopracovať s týmto refresherom a Aegisom. Je tam ale proste nejaké to malé negatívum, na ktoré Nigmáci musia mysleť. Je to trochu pressureu navíc, keďže tam nemajú proste ready potom ten buyback na trollovi. Ale minúta 30 je stále čas, aby to skúsili. Banner už je tam pekne hodený, aby si tam udržali úplne celú tú waveu tu. Už ide Ghost na tom docelom pracovať. Nenápadne to tam si pôjde skúsiť s Fizurou zdržať GPK cez ten banner, to ale nemajú úplne ako zabiť. Tu môžu ísť pušovať ďalej, Glyph si tam do ďalku si šetria. Save to tu trošku nachystá, aby tam Ghosta prešiel akurát vetrami. Našťastie to nie sú vetry akoby momentálne od Nery, pretože to by bolo tvrdé. Teraz si tam zase po toho trolla skúsia prísť iba s nullifierom. Tu je viac než OK, Mr. Ghost. Healovaný pozadí, Pure sa tu príde zbaviť akurát tých katapultov, kto by sa možno akoby pozrieť ešte niekde ďalej. Ale Ghost mu toto vysvetľuje úplne neskutočne, fully nabafovaný za lakrytou. Potrebuje to tam akoby úplne dočútať celé ten medvedík. Ten tesne bude žiť, ale veľmi tesne. Ten backup tam ešte akoby chlapec už šetril, bude sa tam ešte pohylovať, tu prichádza nenápadná otočka, tu prichádza ale kataklizma tiež. Pure sa dá, ale outrange, čo tam nakoniec ten Aegis je dole. Troll má problém, on síce má 2 účka, 300 goldov napadá, jeden medvedík je dole. Tu ale Silence bol nachystaný, medzi tým bude ale schopný v pohode sa Trollič dostať preč. Tu ale Primer Horror, teraz prišiel Noob, niečo nachystať spolu s tým Nullifierom, tam není ale momentálne žiadny follow-up, prichystal to síce dobre. Dneska tam dnes dobý Ghost, ale mohli teraz Jolo po toto celé. Tam je Echo, on nemá druhý život, ale má ten Battle Trance, nemá tam Silence, Ghost to môže otočiť do nich, rozhodnúť to možno úplne celé. Team Nigma Galaxy! Forcujú aj ten buyback od Shakera, nebude tam ďalšie Echo, ešte nejakú tú dobu Ghost, kupuje to ďalšie BKB, zachraňuje ho GH, on je to super nové, zachránený, GH! God! Of the support position! V 51. mega creepy zabezpečený Ghost, ktorý by tam nemal buyback, bol by dead reálne cez 100 sekúnd. Zachránený tým Aganemom. Nádherný GH play. To ja smekám. Gabča za mnou akoby momentálne síce má nejaký ten kole, to je akoby trochu hektické, možno pre ňu to tu akoby zvládať, mi sa tu akoby rozbíja ľava, ale Nigmáci sú tu veľmi blízko rozhodnutiu. Toto sú ale vymenení Nigmáci. To ako sa dostali do neskutočných zón. Počujem aj tú arénu vzadu. Oh boy, oh boy. GH má aj saver, už má hlavne aj ten Aeon Disk, 3 veľké ušetrené Lotusy. Ten sa tam postará o to, aby toho trolla proste jedenkrát nezabili. Ten buyback timer ani nebude tak problém. Jo, na saveovi síce akoby pekne tuto akoby posúvačky, Lotus robí forsky, tam akoby robia veci. Oni ho tam ale vždycky musia proste nejak akoby prichystať do toho silenceu, aby ako nemohol zapnúť akoby ten Battle Trance len tak, pretože keď to bude iba Echo, tak on zapne ten Battle Trance, otočí sa do toho Shakera, to tomu pravdepodobne ani nepomôže úplne ten Aeon Disk, keďže tam je kľudne ten Nullifier na Beastovi. Dbane 10 000 gold ide naspäť pekne na strane Nigma Galaxy. Teraz budú musieť podľa mňa vyčkať pár minút, možno tak zo 2 minúty, alebo koľko tam ešte chýba podľa mňa tomu trollovi na buyback. Medzi tým mňa nápadná kataklizma tuto navíc zase na scouting akurát. Nie, že by to tam niekomu úplne spôsobilo damáž. Podľa mňa Nigmáci ale teraz cítia, že sú velice close, ten medveď môže mať síce 40 000 network, už sám má kúpenú random faceku, refresher samozrejme, jeho Aganem Blazing dokonca. Tam bude mať akoby pekne zožraný tiež. Medvídkovi tam ako jeden slot navíc sa bude hodiť. Za mňa ako GPK s tými 2 ekoslemami ako na toho trolla jakž takž môžu mať. Ale tuto sú BB tým len zavretých bázy. Tie mega creepy popravde s týmto Londroid draftom im ani nemusí zas tak vadiť. Oni sú síce chouknutí v bázi, ale ten medveď sa tam stále môže akoby kľudne vyťahovať. Jo, myslím si, že Nigmáci budú chcieť teraz akurát vyčkať na ten buyback timer od toho trolla a potom to všetko bude OK. Kľudne si môžu počkať na toho ďalšieho rošana, ktorý tam predsa len bude za 40 sekúnd ako maybe. Potom ako uvidíme, kedy to bude s tom random respawn timery. Jako jeden medveď by tu musel byť veľký tu, ale počkať, Ghost to našiel. Fear tam prišiel čas. Medvídeček možno, dozdal sa ďalších 300 goldov, ten Slovík štípe. Tu príde rovno Noob, Primer Horror naspäť. Glimpsíček nepomôže vôbec. 300 goldov. Znova dole. Medzi tým tam ešte niekde, ty vole, pomaly skapal Miero, sa mi tak zdá, že bol dokonca Borrow Time popnutý. To bol Sumail, podľa mňa, ktorý ho tam ako vyfollowoval minútu, je to ale pekne Abaddon bez účka. No, hlavne Roshan tam teoreticky môže byť už za 5 sekúnd.
Na GPKovi už máme pekne pripravený aj Octarine, ten už má fakt full build na tom Shakerovi, ale za mňa proste to hrá sám proti všetkým, tam by muselo byť fakt ako echo na celý tým, aby to dokázali rozseknúť úplne celé. Keď to budú dávať všetko na toho samotného trolla, spolu s tými silencami to môže byť OK. On tam stále je to záchrana, ako ukázal aj GH predtým. A Ghost medzi tým samozrejme už dokonca pôjde za chvíľku aj zožrať nejaký Aghanim Navid, už tam má dávno Sataniky, Refreshery. Jo, môže mať Aghanim's Blessing aj buyback za moment. Aj. 55 minút. A je to pre Nigmákov není očividne žiadny race. Jediný, ktorý tam teraz scaluje, dá sa povedať od BB týmu, je len ten Medveď. Už má kúpenú dokonca aj tú Swape Blinku, jeden to fakt ako rozseká Vejpool. A ešte tu teraz stratne akurát chudáka Sumaila samotného. Haló? To není u mňa, chat. To není u mňa. Dobrý. Je to OK. Sme v pohode, chat, sme dobrý. No, tu ale po 55. minúte fakt ako si Nigma Galaxy môže ísť po tú prvú hru, možno budú musieť počkať na nejaké tie tier 5 itemy za mňa. Ten ďalší rož je pre nich go time. Tam už čaká Ghost ako full time Varda s double damageom, čaká, že sa mu ten rož tu spavne. A ešte bude musieť chlapec počkať nejakú tú dobu. Je jasné, že keď majú k dispozícii úplne celú tú mapu, tak proste budú mať teraz už 24 000 goldlí postupne. Jediný, ktorý tam naberá nejaké tie goldy, je práve Pure a všetko to mať akumulované iba na tom Medvídkovi. Za mňa není enough, ale možno tu príde nejaký zázrak. Teoreticky by tu mohol prísť ten Medvedík s nejakým Divineom a tu pušli možno celú tú bázu úplne k tomu. Admiral Bulldog mi na to samozrejme teda bol asi dosť hrdý. No vidíme sa 2025 teraz ako by díva poriadne poctivo na TI. Aj. Čo tu kľúci idú zvládať? ...56 minút. Stále ešte to tu nebude ani zďaleka nejaký rekordný čas. Čakačka na Rošana už je za nami. Ale Pure zatiaľ sa tu pôjde vyťahovať iba s tým jeho Medvídkom. Je pravda, že s tou Swift Blinkou už bude ako dobrý atak speedový Medveď jak sviňucha. Ale za mňa na toho trolla to proste do late gameu nemá. Ešte to tam vyzerá, že Ghost tam hlavne spí za tým kompom. Ghostíček už bude pekne pracovať na tom Rošovi úplne zdarma. Nemyslím si, že Bedulmovci vôbec môžu proti tým mega creepom ako by teraz vyliezť a skúsiť niečo. Vyzerá, že teraz prichádza nejaký move, že by sa tam približovali. Dire už si to aj vyskenovali, keby náhodou to prišlo. A proste jediný, ktorý je zase vidieť, je tam akurát ten Medveď. Noob, ale ho rovno príde do Primerov nachystať. By potreboval podľa mňa ešte nejaký follow-up, tu to pôjde ešte možno tak trochu spomalovať. Pomôže si Sumail, ale príde ako follow-up tiež. Ďalších 300 goldov, teraz pôjde pre Nooba. Ghost medzi tým bude mať Aegis. Refresher máme na GH-ovi, aby to mal pekne pripravený ešte možno dvakrát ten save so Supernovou. Ušetrené k tomu 2 cheesy. Ak si pamätáte pekne, že tam mali ušetrené tie Lotusy. GH podľa mňa teraz môže možno urobiť aj nejaký ten block of cheese. Neviem, či to tam už niekde odozdal, sám tam ani nemá úplne sloty, má tam dokonca teraz refresher na 2x Aeon Disc. Tam nepôjde akoby nič zabiť. BB team teraz musia urobiť zázrak a idú to skúsiť pred bázou. Oni vedia, že nemôžu len tak čakať, keď sa tam naskupia. Skúsia prekvapiť. Toto je jediná šanca možno niekoho nájsť. A vyzerá, že si to Noob ale veľmi dobre uvedomuje. Vôbec tam nepôjde akoby spolu s tým creepom. Ešte Ford Spirit od Sumaila to príde možno nájsť, ne? Miero sa tam do toho otočil tiež. Pure Medveď, ale je teraz možno ten hlavný target. No, pred 58. Medveď by musel túto zvládnuť fakt ako všetko. Táto jedna ruská máša by musela rozdať dardy mordy. Ale Ghost už je tam nachystaný, to tu možno úplne celé ukončiť, nechce sa mu podľa mňa úplne tu dávať BKB. Pekne tým Astral Imprisomentom, akoby selfom. Teraz dostane ale echo a vypínačku, OK. To bolo rýchle, Noob, ale medzi tým to pôjde pripraviť na druhú stranu cez ten Nullifier tým Aeon Discom, ale aj tak ešte môže zdrehnúť mistr. Ghost stratil teda ten jeho prvý život, Baneru sa akoby úplne ten Medveď nezbaví. Tam samozrejme budeme Ghost ešte ale kľudne 2 kola. Zase tam ale ukazuje tým mechom, čo tam ten Shaker dokáže dať za damage Mieru, ale poďme naskočiť tiež. Vybral si práve Nooba, ten mal teraz dosť rýchle prsty. Vypopol nejaké to BKB, Baneru sa teda minimálne kľúci zbavia. No, ale už tam nie je ten Aegis. Ghost samozrejme ako s Battle Trancom je A-OK. Zatiaľ sa ale Bedbummovcom darí to tu držať. To echo na to museli spenduť, budú tam mať predsa len ten refresher, aby to nebolo len tak. Tu ale sa možno dostaneme poriadne nejakým tým 60 minútam. Tu sa to tu schyluje k tomu, aby tu ten poriadny ultra late game bol zobrazovaný, ale že úplne všetkým. Už sa tu potíčalo, padá mi to tu ako mi momentálne do očí, ale it is what it is. It is what it is. Čakať na ďalší Aegis, neviem, či je najlepší nápad. Medzi tým Purevom Medveďa pomaly tu snajpol iba sám Sumailič. Ešte s Tornádom tu možno pôjde setupnúť tiež, tesne to tam akoby pekne bude outrangenuté. No, takisto ani žiadne sunstriky trapené s kataklizmou.
Mezi tým Nullifier už má ale Pure. Dobré, okej, no ten medveď, ten už bude tvrdý, čet. Ten medveď bude fakt jako tvrdý, jako sviňuka, by som povedal. Jo, zatiaľ ten najväčší burst damage majú ale hlavne cez to samotné echo. Jako reálne GPK tam proste predvádza ešte väčší doproti tej Zoo, to je ako bursta máš. Ten Trollič má všetko, čo len ako môže mať, ale aj tak sú schopní ho proste vyrúbať vejpu. Ešte to svej blinkov, tam ako ten medvedík bude extrémne rýchlo k tomu ako follow-up. A BB Team chce hrať na tier 5 itemy dneska, ale poriadne uvidíme možno teda aj tier 5 itemy na main stage. Dočkajú sa tam všetci v Hamburgu, dočkáme sa my cez 644 ľudí tu, minimálne na Twitchoch, ešte sme tam samozrejme na kickoch, na YouTubech, sme tu úplne multikulty, ale už tu máme čas, pekne Triangle instantne prišiel vyfarmiť Ghost, na to, aby tam ani nemali úplne prístup k tým Madstoneom. Jo, tie tier 5 itemy to teraz môžu zlomiť s nejakými tými Stygian, Desolátormi, akoby nejaké tie iné záležitosti môžu prísť k tomu tiež, zatiaľ je to iba hand na jednu ruskú Purovú mášu. No, nenechajú mu tu ani tie kempy, dokonca aj toto tu chcú ešte pofarmiť, ten creep pekne pôjde pre Nooba posledný. Čo sa týka tier 5-iek, uvidíme, kto to bude prvý. Ešte tu 4 Madstone chýbajú akorát Ghostovi. GH medzi tým tam zatiaľ ako bude o to ešte o trochu ďalej. A toto budeme musieť počkať. Ja myslím, že Nigmáci teraz majú pred sebou najlepší timing v tom, keby vyfarmili tier 5 itemy za ten čas. Možno tam ako ten medvedík pofarmi nejaký, možno niekto ďalší tam ako bude mať, ale nebudú to mať možno úplne všetci. To bude celku dobrá výhoda ešte stále s tým ušetreným refresherom, podľa mňa ani nemusia mu čakať na nejakého ďalšieho roša alebo niečo podobné. Na druhú stranu sa ale nemajú ani úplne kde ponáhľať teraz. Ja, ten medveď už ako o moc silnejší nebude, už ako je tam fakt total full build, akože samozrejme, že na tom druhom akoby panáčkovi tam ako môže ešte robiť nejaké povedzme aury alebo niečo iné, má tam refresher, jo, ešte ten level 25 by sa ako jemu hodil tým, že on akoby má level 20 a furt stojí iba v bázi a ten medveď je to hlavné, sa nemá k tomu úplne ako dostať, akurát tieto creepy z báze mu tam ako niečo dávajú. Otázka je, či budú mať kľúci koule. GPK to tu zatiaľ bude teda iba zastavovať, ešte 20 sekúnd tam nebude mať echo. Jo, má 8000 goldov na celý overwhelming blink navíc, tu ešte aj s buybackom. Ja, nestačí chlapcom ani 26 000 gold lead. Ešte Pure po tomto kempe by mohol mať niečo zaujímavé, tam skočil teraz smerom k Sumailovi. Ghost tam pôjde teda pokračovať pekne ďalej spolu s Noobom, tu pôjde rovno Primal Aura. Medvedíček dostane setup do toho kataklizmy aj s tým Shardom Pure. Nehovorte mi, že ten medveď to ešte prežije. Miero mu skúsil ešte pomôcť, ne. Tam nakoniec on má počkať, ale GPK tu skúsil nejaké to poriadne echo a toto bol whiff. Toto vôbec nevyšlo úplne podľa predstav, hlavne ten medvídek tam ešte spadol. Tá helma of Undying môže byť zaujímavá, ale ďalšie echo, dve echa od GPK a hovnu. On síce za 35 sekúnd to predsa len bude mať znova, tie cooldowny nemá úplne veľké, ale toto boli tie hlavné dve veci. Podľa mňa Nigmáci musia ísť all in. Teraz je čas. Tam nemajú ešte kúci ani tie tier 5 itemy, máme tu akoby predsa len tie bonusy navíc. GPK, keď to echo tu bude mať za pol minúty, tu môžu ísť Nigmáci dopredu. Neviem, na čo momentálne teda budú musieť vyčkávať. Tu je čas ísť dopredu. Po 62. minúte sa netreba ničoho báť. Jo, ďalší rošata bude samozrejme až za dlhé 2,5 minúty, čakajú to možno ešte na nejaký opener, majú tam tie dva eon, displejú tam všetko, teraz prichádza ten smoke, Nigma Galaxy, sa idú pozrieť to echo tam, ale podľa mňa už za malý moment bude. Čo sa týka tier 5 aj to moment tam Book of the Dead, máme tam dve helmy, tu ale zase nájdený práve ten medvídek, jedna ruská máša má problém. Do toho tam príde aspoň defenzívne posunutie, pekná pomoc, Sheklom to spomalia takisto toho trolla, tu ale môže podľa mňa kuci pokračovať kľudne ďalej, echo je tam samozrejme zase na cooldowne s tými mini cooldownami, už je to tam znova, nebude to samozrejme úplne dvakrát s takými tými refresherami alebo niečím podobným. Ghost už ale to ide ukončovať. Hen sa toho nebojí, na to echo bol zraniteľný okolo tých creepov predtým. Pure už mu tam možno pôjde naskočiť, tu prichádza práve to echo. Battle Trends ale prišiel včas a hlavne to zase zachránil GH. Tam v účku je ten troll síce staknutý, ale toto je no problémo. Shaker nakoniec ale možno prezie na jedno HP, ne. Nakoniec tam bude akoby rovno dead, bude mať ešte buyback pripravený, nech tam akoby bude dead 120 sekúnd. Nubiček bude to byť takisto schopný a tu hlavne Ghost môže ísť ďalej GH tou záchranou na kilometr. To proste savene vždycky. Tu ešte môže prísť ale hlavne ďalšie kolo. GPK tam rovno dáva tie buybacky, ktoré nebude mať to echo. Miero ide rovno dopredu, to skúsiť pomaliť ten Ghostov. Jeden pantrol, je ale too much. Musí dávať ale pozor na nejaké to poriadne účko, teraz sa pekne akurát outrangeol. Z toho pokusu rovno dáva to BKB, rovno hituje Tron. Clipom toto musia spomaliť Pure, to pôjde skúsiť spomaliť tiež Ghost, ale môže popnúť to účko. A isto možno dokončiť úplne celé. Nigma Galaxy sú extrémne k toho späť. 64. aby Game One vyhrali. Vinda padá na 100 sekúnd. Padá mi rovno k tomu aj účes. A tu prichádza ďalšie echo práve na Nooba, prichádza celé to kombo. A ďalšia záchrana. GH! Neuveriteľné! Všetko zachráni sám! Kľudne píšu GG proti GH-omu, pánovi Fénixovi!
Nemôžu chlapci nič, tomu by som rovno vykouřila hned. O môj Bože. Oh God. A BB tým zaskočený, no. Medvedík, ruská máša nezafungovala. GH, ale podľa mňa totálne MVP s tým Aganimom. To bol ich late game. Konečne sme videli takisto nejaké tie tier 5 itemy, Helm of the Undying, čo nepomohlo úplne moc, ale Pure proste teraz si povie, že bude chcieť podľa mňa niečo iné ako Lone Druida, nejaké tie TA-ky, nejaké tie jeho SFK, nejaké možno iné záležitosti k tomu navíc. Ja ale dúfam, že ste si akoby túto hru teda dosť tvrde užili, chat. Ja som si ju akoby určite užil ako vaša dnešná slečna na zavolanie tuto, aby som vám komentoval samozrejme ako tú poriadnu do tú dvojku. Keby ste tú slečny chceli momentálne podporiť, tak tu dneska akoby myslíte na to, že tu budeme mať predsa len dneska nejaké tie tomboly, budeme rozdávať nejaké tie veci, tu si môžete pozrieť úplne tú nádhernú arénu, kde na záver akoby na večeru sa to tam akoby trochu, možno akoby niekde bude aj dávať trochu menej, zatiaľ nejakú tú českú vlajku som tam úplne nevidel, ale podľa mňa by som mohol akoby konečne na chvíľku zavrieť možno hubu a pustiť vám tam niečo krajšie. Ukážem sa vám teda akoby pekne ešte na full screen chat. Ukážem sa vám úplne akoby tuto naplno. A dáme si tam samozrejme FA, dáme si tam normálne pekne všetko. A hlavne Gabču nechám akoby chvíľku teda tam akoby dokončiť nejaký ten call. Chat, dúfam, že si to zatiaľ teda užívate, ale podobne ako ja. Vidíte, ako môj účest vole utrpel za tú jednu hru, ale ja sa potím ako prase. Som rozsuchaný ako po veľmi tučnej sexuálnej session. A dúfam, že si to zatiaľ teraz spolu so mnou užívate. To, čo ste si vybrali, to tu máte. Ďakujem neskutočne krásne. Subgoal by sme mohli samozrejme ešte teda posunúť, ale jedno je isté, zajtra bude z toho Nigma cosplay. Bude to veľké. And at this point, I already thought that BB team, there's some weird stuff. Máte tam stále slevu na saby, 5 plus gifted sabou, slevička. Ešte myslím, že 2 hodiny. Like usually your LD does better, so you can go Radiance, but yeah, all in all, I feel like Nigma Galaxy really had BB team's number team. Yeah, I mean, the lanes just fell apart so heavily for BB that Nigma was very, very confident, right? The fact that you have Beastmaster able to freely do what he wants, Ghost with the Battle Fury kind of uncontested, and then Invoker being able to kind of pick and choose what fights he wants. You couldn't ask for a better start to the game, and Nigma was able to kind of utilize that throughout. Sure, there were some moments where they had like a an unlucky deny on a Baden, and they couldn't find a kill here and there, but like, and the main thing is they kept moving forward. They never really stopped, even when they died, going for the Roshan pit with the shock drags. Go for a buyback, instantly take the Aegis, don't give BB any hope of coming back into the game. And I feel critically, in the group stage, once they made one mistake, it compounded to 2 or 3 more. Here, they made one mistake, instantly fixed it, and made sure they secured the game. They overall played quite well. Like, there were also a lot of clutch plays, like you see, like 1, 2, 3, 4, like GHX saves. It's kind of crazy. I still feel like it's gotta be kind of crazy to be a Nigma fan. I was pretty much rooting for them this game, and it looked like it was going to be over at minute 20. I mean, and then there's play after play. You're just like, what is happening? Are you going to win? Are you losing? Are they throwing it again? But ultimately, they make it happen. GH carried the late game. We're talking about the early game pressure of Noob and Sumo and whatnot, but it's about the cast range of the Agnims on the Phoenix saving his cause. When Ghost went up to the high ground, if you don't have that cast range and he's getting stuck in an Ag Static Storm, he is dying. If you don't save Noob on 100 HP, he's also going down. So the fact that GH identified what he had to do in the late game, if he doesn't step up, that's when Nigma could have easily thrown this game. Yeah, but I also want to shout out Almar on the Muerta, because that was an exceptional performance from him. One of his standouts this tournament. Like, when you talk about the first 20 minutes, that's what Nigma really did very well to slow down Lone Druid's timing, because as we saw later, it became whack a bear, chase the bear. But because of Almar on the Muerta, there were so many clutch the callings that he was dropping, stopping some Echo Slams, stopping from some spell casting from going on. There were so many dead shots to cancel TPs, dead shots to secure kills. Like, this is one of the best performances I've seen come out of him. I mean, he was in 94, he was in every kill apart from maybe 1 or 2 at the maximum. Like, he definitely played very well. I also like how they usually itemize. It's always like some 1 Solar Crest or double Solar Crest buff up goals like we've usually seen in the other games. And I mean, I will say, I do think BB team, they gave Nigma what they wanted. They got a good troll game, he got his buffs, he got people around him, and then they itemized for it, and they executed. Yeah, they did execute very well, and I think Kazu, they executed especially well maybe in a high ground push they went for. And to be fair, they went for quite a few high ground pushes. So we're looking at the one in bot lane? Yeah,
No, for sure. Like they always have, like they know what they want to do, like what Ghost needs to do, if they need to save him. So here you have your Aegis, they have a gold lead. It's only 7,000 gold, and there's, you know, there's your Echo, but already Sunray starting to heal him up, and then sure. So now they have the Axe on the Disruptor. So they need to all in Ghost here if they want to go for a play. So they try, they slow him down, they go for a Glyph, and they're gonna go for, what is it? So a Glimpse, Static Storm, and they just got the MKB on Pure. Like this is an all-in play, this has to happen for you. Someone passes a Lotus again here to Loop, healing him up during the stun lock, a Force Step out, a Crimson, a Pipe, a Force, get him out, now they get to turn, and at this point, you've used everything. You used your Refresher double Echo, you lost your Bear who just bought MKB. This is what Nigma, this is what gave them like their double racks, and ultimately I think the ultimate win of the game. I would like to offer some criticisms as well for what BB team did here, because Invoker wasn't even in that fight. Like, they got the first life on Aegis, and they had the Ag Static Storm on Troll Warlord. That's something that on paper should have gone to BB team. And I think the biggest issue this game for BB team, outside of how well Nigma played in the first 20 minutes, was not buying a BKB on the Bear. Like, he bought BKB as his 5th item slot. It came 46 minutes into the game. Imagine instead of an MKB, there's a BKB there, you get more reliable hits on him, maybe you get the roots to keep him in the Static Storm for longer, and then you're able to kite your Bear back so you don't feed it twice. I thought after that, for sure, he'd get a BKB. But he didn't. He went for AC. I mean, he wanted. This is like. I was losing my mind backstage. He had shock value. You know, he lost the lane so badly that the entire game was this epic comeback. And I think realistically, the fact that he didn't go BKB earlier, like Effie's mentioning, is a problem and why we didn't see like the correct comeback. Right? It just felt like every play was falling off, and you need a BKB on Lone Druid. Right? The whole hero is built around Bear is annoying and unkillable, but when you have AC, whoop-de-woo, MKB, whoop-de-woo, like you're against Phoenix with Mischance and all this stuff. It's like you're against the Kings Invoker last pick. Exactly. Like I think Pure just had a bad lane and then was not able to step up, and that is an issue with BB half the time. Is when Pure is not in form, they can just feel like they're just another team. To be fair, they were kind of playing not just against Nigma Galaxy, because they were also kind of playing against the majority of the people in the audience here. There's a slight bias coming out from Hamburg, and that's okay, we will allow that. And I'm sure that Slack's found some fans in the audience of one team or another. Hello, Shiver! Thank you, everybody, for coming. You know what, guys? I am in the crowd. Did you guys like that game, by the way? Can we hear it from the crowd? You guys enjoy that one? Yeah, they liked it. All right, fun fact for you guys. I was trying to learn German before I came here so I can interact with the audience a little better. And I found 2 guys who were fluent in German. Mein Name ist Slacks. Hello, how are you? Hallo, mir geht's gut. Okay, Jakob. You lost me. No, I'm kidding. Thank you for coming by, Fred. And this is your friend, right? What's your name? I'm Hans Wurst. It's like a German clown. Everyone knows the German Hans Wurst. Okay. Wow, gentlemen, we're going to play a game here. Now, did you guys know that there is a German Dota client that has everything translated, right? He knows it. He plays it in German. Oh, you play? Yeah, I play in German because it's so fucking funny, the translations. Yes, the translations are a little whack. So we're going to play a little game. Best of 5. I'm going to read out some hero, what are they called? Facetten. Yeah, Facetten. We're going to do some hero Facetten. Now I'm going to do my best in German. Each one of you has to guess what it is. Obviously, my accent is going to suck, so you get bonus points. If you don't get it, we'll put it on the screen, and then you have to identify the hero. Are you ready? I'm ready. Yeah, just the hero, right? Just the hero. All right, are you ready? The number 1, Essence Fresser. Who has that down? Essence Fresser. Shadow Fiend. Shadow. Yeah, I wanted to say the same, but it's lame right now. Essence Fresser. Has to be Shadow Fiend. Incorrect. What last hit? Shadow Demon. No, you can't just keep guessing shadow heroes. No more shadow heroes. Something with all right. Faust der Tuts. Tusk. Lion! That's Fist of Death! Fist of Death! Well done, my friend. Well done. All right. Number two. This is Gegenschlag. Legion? No. Gegenschlag. Dankeschön. Ich habe einen kleinen Hund die Ecke. Darkseer? What? Darkseer. Darkseer. No. One more. Preferred Stalkerin. One more time for Preferred Starken. Show the screen, please. Can we get the second one on the screen, please? For
Pitterstocken. Okay, here it comes. Don't worry. Production's very quick. They'll have it in a few seconds. This is where they told me to fill. Keep repeating. Here we go. Centaur. 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 All right, you both said that. I'll give it to you. All right, 1-1. We're going to move on. Okay, this is Unterstanzen. What? I don't know. It doesn't make sense. You said it perfectly. Unterstanzen. All right, put it on the screen. Please. Number three. Now, this is very difficult, all right? We're getting into the very difficult range here. What do we have? Please don't look at my laders. Keep your eyes up here, all right? Very tight laders I got here. It is coming up on the screen soon for... There's another one, too. It's Versklinggenderskrit. You make it really hard, man. What do you mean I'm making it hard? That is a perfect translation. We are coming up with a third hero any moment now on screen. Any guesses for Versklinggenderskrit? Gobble up, Snapfire? No. I wanted to say Snapfire as well. Underlord. Underlord. Oh, here it is. That's the second one. Versklinggenderskrit. Who could it be? What? Lord. Audience, any ideas? You want to help him out? Clinks! Clinks! It was Clinks! Engulfing step and suppressive fire. All right, for the win. He's about to win. You better get this one next. Oh, God. Concentrate! Oh, yeah. Uberfundsor Clicker Lichter. Put it on the screen. There it is. Oh, we had it. Bring it back. Uberfundsor Lichter. Is it Io? Hell no, that is not Io. Cuddle? No. Audience? Edge, that is correct. You win. Congratulations. All right, give it up for our winner, please. Now, this is the guy that made the Nigma Galaxy cheer for the audience, right? I did. Yes, you made a whole Reddit thread about it. I'll let you have a choice of one of three presents from my little packet. However, while he's choosing, I do have a punishment for you. Would you like to know what it is? I've lost your prizes. They're gone, but I promise you I'll give them later. I have been pickpocketed. I'm so sorry. However, I do have the losing prize. Please bring it over. I have brought you the biggest insult a German could ever have, a currywurst with no curry, and now you must eat it. Oh, no. That's it. I'm so sorry. Ladies and gentlemen, please egg this poor man on as he has a simple worst. It's Thüringer Bratwurst now. Disgusting. Eat it now. Yes! Thank you. I will get you a prize, even though I was pickpocketed. I apologize for that. But can I have the second worst, please? We'll just give him the second worst. Give me that one as well. Yes! Ladies and gentlemen, the winner will also be punished. Thank you for watching. We love Hamburg. Back to you guys on the panel. Thank you. Talk. Thank you very much, Slacks. And that was, I'm surprised how many people do play with the German client, Kazu. They do. But Slacks, he needs help. Like, whatever this pronunciation. Also, every time someone speaks German, they make it really angry. Like, chill out, bro. I'm going to help Slacks out. I will be, from a Dutch perspective, it does kind of sound a little angry sometimes the way Germans are speaking. It does so. To me, the Dutch and Danish, it sounds even worse than German. All right, well, it's a good thing we're doing this show in English, isn't that right, T? I speak one language and not very well. So anyway, back to you, Shiva. What's the next part of this segment? The next part is that we are going to look towards seeing what's coming our way for game number 2, because both of these teams, I'm going to be honest, of course BB Team wants to take game number 2 to force out a third game, but if you are Nigma Galaxy, coming off a win real hot, that's obviously great. But Effie, surely you want to end the game before minute 60. You do, and I think they got caught a little bit off guard with that lone druid coming out, because at some point it just felt like their game plan was to chase the bear around, and you know what, it worked. We were watching it, the bear was feeding every 2 minutes, so like plus 300 there, plus 300 on the right side, plus 300 near the big camp. But a lot of that was due to maybe mis-execution from Pure. I don't think he played the cleanest game, and I think now that
Nigma have seen that, they're going to have it in mind. They don't want to give him a cheese pick at the very end. Like they will be prepared for this game too. Overall, Nigma should be happy that after maybe making 1 or 2 high ground mistakes, that they figured out what they needed. Like, okay, they have Static Storm with Axe on Kateomi. Okay, what do we need? Okay, GH, I'm going to buy an Axe, I'm going to save you. So new win condition, you build it. So you just take this into the next game, whether you win in 30 or 60, I think take the win, take what you can into the next game, and hope that you can play as well as you just did. Yeah, and critically, I think from Kroki, he has to ensure that his next draft for the lads will also have kind of that nice layering, right? With this lineup, you've got stuns from the Beastmaster, the Muerta, you've got the saves, like everything felt nice that even if they were to be behind, they'll still